janda tukadinale churu chusu tugi nesu janda shugi ta tambra nesu sodin. Junta sagi tsogi lebe da tsula lebe ki samru Dzongkha da tashgangi milom chiminalu ujuzi nando yubimbe. Timpu olarung chulu yubi lok numko chokatsu sago jenchikalu poni ki teka timpu ki zokyo chashidi tsamtsanilu raleni imbe. Da nesu Janda tukana lehte tarisa labki chanthongi lerim sushuni kotsubda chika lerim sinami yonlu tarigi lerim pimi karagi khatule tambara kilben jogi ku zambo the lerim sugi tele humara nesuda namsangin tele sakar sangin da lerim su korim be chandra shon ti sugi tele humara nesu shuke Janda tukana lerim sugi tele humara chusu tugi nesu sodin su shuke Boroda timbugi shunglam kalu chadi himi shabten kalu ti tumi suda tibda sagu digi tunle te chomso konfelgi charji chi sogubdu seme te misugi lamina tari sagu ti nalu te chomlamgi lokmeda bache CCTV su mewika te numkoja sagi sagu ya lejum chip meble te tabmadu leshara tumme sheche taru koncha chabgi shemina te sagu ti na humay lo tsunale te timgelgi langin bemida numkor tugengi chankhadya yasin choi seme Shaba denkogi sagodi dögebe tom chungkuchulu judoyob matse milopki jankaya yarseng jodoyob eme. Dia lo kechi dechigi hema sagodina chimgongba chutam dechi besale tari milop dunja dechilu yarseng sondidu. Te sagodi paroda timpugi shunglamda shaba geokte wilam tele nepuchio ki shinglam ka chadiyoble nomkor token junigi nyenkaya bombere yob eme. Dezumbe sanedina timlu da matiwa chani chu ka he komi gi neden dia tendera yop eme lai jami gari parke achi doksi chibe ngachi chongchomi namsame tapchi ni desi shuni la gari zukha bebe benidi ge achi yerangi chesule ninka ani bebe lai disu gobe telenga china police che gobe gari parking tap mi desi ngachi
tingchap pe dalu te ani kap ki tizindira jen be nga chi ani ge okno lanzo me mam bera ni be chani disu chiru na du nalu pekchap be katuna pekchap tele na plastic disu na dambe nga chi go ke shap ne bala ani kitab ma themi tele ani light disu chu be be chi la chi chong tene be di nyose no la te kap ki lamina neden degi kole geok yikchagi ha god yeble geok chokde chuna lokchi ra dedur chu bedera yu se shichi 다투 순수리 나니 플랜 베베 미노라 데 냠말레기 차지나 쭉도 여바신 다투가 저라 회베심도 데 쪼림 조베로 베곱디 같이 해봐 몰라 데니보도 다투디 안디수 쭉디 미노라 다니 추수바신 쪼림 당바나라 쭉디게베 다샵 쟁하기디 예 니나로 차니기 답만도 나젬기 답만도 롱코르자시기 답만도 보다 데 게오기 혼들랭아 저기 차시 주습나로 데 답디 자답디도 도존이기 지디 쪼림 주라송고니 메세 te sago gi nyedablu shaba geok yikchada lobda chungwachi tele dingrim lobda gongma chia yeble nomkhor gi jangkhadi yarsing jodo yep eme te thomso gi chaji chi sinditabdi lalen mathap chunse sane na de mitsogi sago di nyensung da dembe sha chubi rewadu janda nechul gi denlo paro le nam gi wanchu gi nechul di kinjang haden gi dulen beu I Sarbang Dzongkha nal pasha song ma chobe humidi za dawle hyang chatanu. Tia Dzongkha dina African Swine Fever semi pane matumba te daw ni lapchi choyu shului me. Te danja chida chunibi na gelipu kyo pe matanda reitang ra itse ni nalo pane tumbi gi shulu Dzongkha dina lo te pasha song ma chobe soyopi me. Te pane di kyo guda te gelipu chomde hugi te demko china lu te chabdi hyabda neji digi papso chongka kechi nga lapchi lu topodi yobma che pap sumja sumchu lapchi segop teno te inru neji di kani tenle pap segop temigi choda chulu gyutu tuni hime Bhutan tendel sokbagi te samchi gi temko nigi temgo su sedra pedi yobi te toto chunche sokba digi shumi saktu gi tenlu te sokbi temgo chenga sedra pe sadi yobi Pinso per samchi demkhungi demngodi kelong apchunga sumlami pasan doji imda khogi chugla gongmi sheyunde Australia lu Canberra chugla lobde nale thakhenu taru khogi lo kechi dinde chigirin lo dakchung da sheri kechobe chaju yepeme te pasan doji gi dari gi chakthuna chamama to bi hema lo ngai rin samche da pemaga sel Dzongkha na zonrab be chajunu Dele ugenche yoselche demkhungi demngodi kelo dukchure sumlami pushpa rajhumagai imda khogi gongphelgi charjina chugla gongmi shiyun jang yepma che lo chubdingirin lu shung lu chaju yepeme te khogi dari sichona majuwi hema sater chirchonda nandin thap yepma che chongla jenya be yepe eme janda nisigi denlu namge demagi injubeu I Gyakab na taekwondo lu tandi yumi tsugi te tserik digi tunke lejumbe te topsudi imba. Diya tarif miwa gebi se chigil hugi wanchu chogi taekwondo gi te dingchim saabchamni gi tunlu sala tendi nalu uju tse nanu. Te dingchim di tubi gaale te nalu gechi taekwondo gi dendu tse kodin tapsudi imba. Lagil diya zedong intam saya ngapjang ngapchul hapchi gi chi neni imda lagil di Korea gelchi nyamdil lade gi japchur beu ime te duk taekwondo chokpa da thip da dingchim sap chap mi de gi gakhap na cherik di kongphel tani da gokap sap lasha chi razoni na lenthap jung sekenu We can now have Dinchim sapchap mi imi dinalu tapchika mi chikton nija shombi dendur bese sagu jithyon digiba dale phanga chi gyakhapna gyalchi gi dendur su gorin thapchu digan lenga chi gi tserimbo chu taja thongja da nyamnyong gi dinlu lakhabi chuka tangobmi demase Dzongkha chuna gi tserimbo chu ya nalu temtawa bo chinime organize te Korea gelchi nyamdil lade da duk taekwondo chokpa da thip da dingchim sap din na taekwondo gi dendur besa da jangwa bese sagu chi imma che na jun chu chi thong sheyun da sowa da dewi sheyun hapse sagu chi imbe shi chi tari chokpa din na lo gya khap nang khule thimi tong tha khechi ji malam chi yepeme Taekwondo is very important. Taekwondo dekane wa khachewi chemgi rikchi dia cherik degi najin chugi semda sukham ni chara thindi sha chu
Digi be nga chigi chapchu beni be thachi. Taru nga chigi tinchim chamni gi chamchi matowa. Najin gong gi larim chulu chapchu beni be. De lagil degi be dubi najin chulu riktil da chudup konfil tansu. Some youth development program. Duk taekwondo chokpai dingchim de ya hemai sago thimpu chuche khangi sago nalura duchi chi da gubi nale chapni ku chuni ime. Janda ne chigi denlo karma samten wanda gi dulin be mine chudi namgi demagi ni shubeu I. Sri Lanka gi Nyukhan TV Tsojinda Tibda te Gya Khabdi gi Pulin Chanyamra te Shumi to Chugi na kyu Tapchawe Rewa Yobma se te Pulida Tewe gi Dedik Tsue Zo Chawe gi Rewa Hyobbe imbe te Gya Khabdi na Chungil Malambi gi Kangil le Kotsu di Chanam gi Kwanse Yasinda Pejo da Tewe gi Tap Madu Tsu Tundito. Ni khang tewi chozin gi labmina dari jagar gya khab gi mangil gi chapchur chu beni be khelang be me tatin dari gi dauna le peljur gi natang chu lejum jodo seime toru khogi shemina jana da Japan le ya mangil gi chapchur chu jobara thop chu bi rewa yubbe me te gelchi daju da tip da Sri Lanka gi gelchi ngi te lede na le US dollar tharbum sum malamchi kindle leni gi chi chap me seime Iru Kindle dileni gi denlu Jakarta janale japchur goni imda dia janada jagardi gelchingi de ledegi Kindle chimi kap japchur bemi bom shuchime te hemi dintana jagargi gelchingi de ledelu Sri Lanka gi bulen mapha penina japchur beon zelabditu dida chikha Sri Lanka lu chanam gi konche yasing jomidi dichi jodabe maphap joni immache lo judui kale henkera maphap joni sumchi yebime Te ngi khangtewa gi kegi cheji chu chanam gi konche da thidi ma pha beni gi chaji yubime janda nesul gi denlu tashyang den gi ngin shu phiu I Ne su chodin su te chiwe shu sei ta namzangi gi kole shuwa che nabale nim sum gi ri kya khapna ma su chi nim sha ne sum chi hyub ma se te lu ma shu be phuni sum chi yeb be ngyen ta be de tu ta tho thu di be te na ba da na chi nim ni gi sa kar sangin su shu ke Naba shanda chuni bi tse shi te za publu saka chojo ngemle lotar tuyo ki suyo cho pyuni su chamchip mato te shin ma pen saab kyuni da majo gochu ni shrabne beni da iksa tsiyo tulin beni rigne i chilhabni kone saab kyuni tuyone poni da chonla saab gochu ni chim saabi na chuni da hliabi tundu beni su kanya bemi tobe te khandru chilam tuyko da hyansha nichara le chansha khatu da te nima chu si chi da karma chu sule bewa chen te tuyko le chan da hyansha le sha khatu lu popimbe Te zumbera te nazi randa chuni be tse nga te za pasa lue saka chojo ngemle lotar tuyigi sucho pini su mato jen yen chamni da nyengi tende tsini shrabne beni iksa tsi tolen beni rigne i tsi labni kone saab kyuni da tuyone po ni tsongla saab gochu ni chim saabi naru tsuni lebi tundu beni da te sun shingip mo tsitamni su kanya mitobe te nazi nyimdi kalu khandri julam tuyko le chanda yangsha le shalu da te nima chusi chuchi da karma sumchu so dunle bewachin Tukole shada te yanchale shalu katulu popimbe. Janda chukanale ne tsoden da nam zangin te zakar zangin su de chibe chandra shu se nalema mima sera katak pochi piyu shilu lerim nalu te gyakhab nalu layu da tewigi kangil setab da layu da tewigi te koda su chudibe layu tsumi da te pshimigi panalu dewa sonigi tunlu kowa semigi te lerim chi golin tab yumigi kole lerim chi chandra shu to tudibe sina as shuni karichel. Alu shunki dele najin solu deje da dewi kinsang shun najin masho chigira kathungi dewata deje gi kole madem da ku tom sisi gi netsulsu tomi digi khoroi soju gi dusugi kap nep ime deje da dewi kinsang shun di kajibe kha chomo shunki tsugi bana deje gi jawa masu teme Kilo nikton kechichina lona mamimpi nyenjo tenyubda nachung alu chami sumja sumchu tenyuminale halam shaka lona chobge malami ime alu michani kaktabdan dii laglendang lidrile timbi nishi HIV gi kole gowa dati mindu amsu da bum halam chekale mamgi nangke tsupche di kirtangi dolok chibe ngelen bedidu Najin tsugi katunda dujeda driwi tachini tsu jönsheda gishabgi gole sotsup zoni denlu jelegi shuyinda rikzel tsu josu chibe tugubdu da yanjin wongel maya yunten dang chena
Yachi di nanke tsupchi jungse chim jinale i. Mogi aidi nanke tsupchi gi kengin pomechi i. Iro mogi aigi datoya nanke tsupchi di jirtangi doluk chibe nyelen bedidu. Yuntegi korei charo tsulu kogi bomchulu gawi tsonangi kole labda kongi kogi gawi tsonanglu memechule ko sem magawe. Kogi charo tsugi kozumi onpo kenchingi dejedang gawi tsonangsu topse mashewe. Ongel tsema juchigi bumchi ime. Dibeoda mogi zasangi mogi tsema juchi dilu japchochi bindu. Mayagi famgi molo deche zemgo bi kolle ten jinde yoro di jamchigi molo deche da dewi tamka lejum chamnina pen matobe. Mo gatingi dewa china jowi tama zumadeu chachinu. Gelsi molo alu machani kaktabgi kolle lablab yobachin mo alu machabon. Aluda najin tsulu deje da dewi kinsang shiyundi matobajin konray misena deje da dewi tatsu gacheya che matsobar kongi zukamda simkam jidilu neba bombera oni ime. Deje da dewi kinsang shiyun zemedi zajun jijak tole deje da dewi simkam zukam dele midei charnangsu loptenda labjang bemi jilu gowi. Digi dregebe aluda najin tsulu shiyunda rikzel dele zitong lijum tsutudi dechigi kolle hagochini da nesungdan dembi tunjil jakdi korada shengi dechigi tredinda shidelu genkur watsuk zodi wacha teni i. Dechedan drewe kinsang shiyungi densin gyagi kolle temi damba gatungi drewa niba zitong tobang lamsel dang deche sumba pomo ewagi kolle hagoni shiba tsupche dan nisung dang dembe deni ngaba sukhamda shidigi denlo riksel tuba migi zudan digi felrim dumba deche dang deche gi cholam dang geba deche dang gyujungi choden deche da drewe kinsang shiyundi lorum losarle lorum juni tsingi chusin dun nalu natsigi felrim da tumbe geryong lobdei zajungda lobden lamden nalu zudi yobi di jilo nidong kechi nigi gozukle gelkap tayumibi lobran nalle pa deni gozui. Deche da drewe kinsang shiyungi najin solo rede mebi alu chani nujille tumbi nishi HIV tomi kaktab beni. Gatungi banay tsupchedan pomi ewa lu timbi tsupche su mafaptani pomi ewa dologi juche beni pomi ewa janam gonfel tani dele najin solo tobangda dembe zoni su i. Deche da drewe kinsang shiyun digi deche godangba di parjang beni deche gi jangka tang deche bemi charo gi jangka mafaptani dele deche da drewe nenka chingi beja mafaptang kego yokchi gi lalen yarsen tani i. Chilo nikdong gele deche dang drewe kinsang shiyun gi najin sugi misena pen todi yubi. Digi shitsugyang samling chitso milo mangil dang shiri lhenka gi chilo nikdong gelo lobdra nale par mitse riksel shiyundi gotsunu. Samling chitso milo mangil dang duk gelzin tsula lobdegi chilo nikdong chushilu deche da drewe kinsang shiyundi poro da samsi shirik toring lobdra na gotsunu. Shiril henkagi chilo nikdong chugolu deche da drewe kinsang shiyundi losar lobrimgi chotsen zuno. Shiril henkagi chilo nikdong kechi chilo deche da drewe kinsang shiyundi lorum losarle chunigi geyong lobri zajungda lobden lamden zuno. Chilo nikdong kechi nigi gotsukle shiril henkagi gyalkap tayu mebi lobdana deche da drewe kinsang shiyundi deni gotsuno. Deche da drewe kinsang shiyundi chashi dakbaji damtu bedi dilu zowu deni memba tapshe natsugi gole najin tsugi chashi garagi gole hakutsube zogub i. Deche da drewe kinsang shiyun digi mirablu rangi tachi mi digi ranu jamji memba midilu ya pen top matse gyujab betangdang suisendang myolendang chori mibeni lasobi majera jubi zitongsu ngarle labbe lalen tapsube zotsunigi rewa i.
das normalunga chigi janragi toksalgi lerimchi pini bedos shunila ta janra toksalgi lerimdi de shundi guzubda chigalo hotel lerim zinameda nisinami sulu ta chi lerim korim didibe pimeda tel habardu ta tarigi lerim korin tabdibe te janra shumi chimingari katule te lerim zimisulu ta kuzzam se shugela ta tarigi toksalgi lerimdi gachigulu jijadibe pini bedo shuruj bochinga jara ta hema bewachin te ta 라요 랭카세 테테베 슈메 이드베 슈르다링아 지라 시주기 레림데 티디베 베오달로 테 라요 랭카디기 첸데 미디에 주주베시나베데 조라 총레다 라요 랭카세 테베 주주베디비두 아니 조라 총레다 라요 랭카기 카툴레 나치라 나준 라요 츠미다 테타 라요기 고캅 톱니기로 케디디메술로 탑람 레아시 뛴디 위텔리 치디 고아스 위기 테타 레림지 고트 베시나베 아니 고아기 테타다 레귤다 레림디 주시나베 나치라 라요 츠미다 델린타 라요 지미니기 바나로 대화조시나베 튠들조시나베 디트날로 델 탑람스 튠시나베 라요 미미술로 라요 지니 고캅잠디 유베기 네든디 테타 디 주디기베 데 고캅 랭고브도지 베와신 데카드비치를 베고비나 디 구츠디베 로가듬치아스가 딜레틴디베 케빈 가드베 춘디가 디 도바세니 딘베 데다른 가라기 라고 쌈시나나 데베 피니베도 다 디기딜로 가다가 나라이 꾸딘베 슈디고 슈드스 베와신 마체라 조다 총레다 라요 랭카기날레 데다 레림 구펜콤 칭추기메 델리 디즈므라 도로 조다 총레다 라요 랭카기날레 데다 레림 냠로바 데다 트리앙키메 슈닐라테나 니다치칼루 ngarakatule 데다 다치콘루슈미기 도바디 도바디세디 피게 다마랑나 레림 구펜콤 칭추기루 슈고니메라 고아 스위기 고딘디 마파 라이츠미다 테타다 라이츠미니 바나 테와조니 스위기 테타 튼다치데 하코이 디보달루 딜레일 하비기 튼다 소소브도지 보시나 이사스투나스 las karinchela dambarana du janda lezen lu dizmi gi kokapna midilo namsmi karinche se shunila da mapangachi ki ani goa se mi gi lerim dila ngoma mikte digi migil ngoma diranga che goa da tepe ni di ise shunibila digadepe mo se wachin ngachigi layo ngache layo lengkagila ani layo ki kangel senni donglen benigi denlu ngachigi ani lerim nampana susam di ise shunila digi na le lerim chi di goa ise shunila dinalu ngachi gachi bedo se shuachin la ngachigi layo chemila layo chemi dida dobe kongi pamla dile layo timila ditsu garulu ngachigi goa da tepedo se shunibela te goa da te gachira pedo se wachinga che layo lengkagi nale lerim daumado gachira kongi denle chamdi ga ditsugi kole pedo se shunila te nimchigi lerim I se shunibela dina khani be ngachigi debe chamdi lerim di te nimche digi doba bewachin ngachi gachi bedo sewachin ngachi gi goa date dilang kondisulu ngachi gi lerim dauma do lashe la digi natini de ngachi gi najin delto da choten lerim delen ERS se layok genkhur lerim rimlukche yela delen chigel na layok chimi disugi denle gachi da gachi begopi na digi goa date jini yela delen ngachi layo shapto te wasla memala employment service center la disugi shapto e gachira ngachi gi khatule phidoga disugi kole goa date peni delen ngachi layo da chondel de chensela EPD entrepreneurship program development se yela promotion development sela ani nalo ngachi gi japchur da ngachi gi khatule lerim napana soywala ani dise gadebera yuga disugi kole goa date jini is junila das lerim nyamroba tsing yankilo shugulme tani goa sewigi lerimdi legül namle gutsuiga moshla gutsushnabe tato tsunsugi panalu kadebishira jodiuga chima ba mi lamikte didi lejumbra du moshla ngachira layo tsumi beruda layo chimi beruda tizumbe teta phamda teta karabiru tisulu goa da tupeshnabe tigi lamtenda tizumena phalu tewa dizuni tulu is nam gutsuiga tato tsunsugi kadebra jodiuga chila nasla karichela goa de godamba namlo nitong khejin chi lube gutsuila te tatonga nyamru gi judo zumbera ina thenka ngachigil thenka gi najinchu yo thomni gi denu la shara bedobala debeuda lerim ditsugi kole khongi mikhembela te goa di ngachigi goa gi lerim nalu beachin lerim re na khongi gadebe japcho len chupka chu hinsan sabikiona te tatu chense beachin goa jituk bejimne ngachigi alo tonta chi
tonta chi hapchilu goa da tepe chupchi te zombe yo teba bewachi nijal hapchilu goa da tepe chupchi se shunina te yo teba nijal hapchigi yogi sago chu ngachilu vacancy flot se mola ani bemi nale alu nijal hapchilu thekar ge layola on the spot recruitment se beni wala ta chinga nyamru gi shudozum thengni be wala doba bewachin goa datti gi larim tenima bewachin on the spot recruitment se thekar gi layote nela thekar gi layote minalu bewachin alu nijal hapchilu thekar layo thobdi khondi sulu dezumbe japchor bechupche se shuni las lodrang na lerim gupin komlu shugodme 단데베 남스메 담마두치 카네미두 가짐서 라이와네 베위로 라이베 오티오달로 고가 데빌랭고로 디치기야 하나 버 조도지 버진 디다티비니 숨다드스기 콜로 베나돈 티카두가 저 테르바리베 사고디날라 사고날라 유튜브 비조미게 데도 고컵조도스 순데바 나 모슬라 레림 카니보다 또 사기레림 다니스보도 아니날로 답디우마두치 카드비 좀노고라 따따따 유튜브에서 갖들베 와친 te kongi rizla titubigi labe me su gobbe na la yotsumezi khatle be odo jon tigi rizliti ni mi be bodal dadima subjuni ni kaya chun sini be dus kadabra zimo na bu lasla da di donlen di hemalera ngachilu jundi se shuni la mismatch se la memola chi chile be chi mismatch of aspirations la me ngachi gi la yotsumi gi rededa pha la yumi gi ani ta mithime bala te digi denle ranga chi goa lerim di digi donlen beni denlura di chansami se shuniben le te dato goa dato ngai nyamro yang ki shudo zumbe ra i la nga chi gi ani kho yo temi da limi chemi chi khabe sa go china be khiwondo bala te ani be do khora di thekar du layo tip dalu khora gi interview se mola interview di se dinara be dalu halam chi digi donlen di goa gi ra nga chi gi be subchi se shundi bi la mapa dato donlen ngoma di nga chi gi job market nalu di dera i se shuni la mismatch of ani jobs seeker gi la ta lerim gopun leroblo shugudime tane beebodlu ta layosimi dikabdalu dede pechata sashinabe yuma thomi chansangdo 라이오티미 수 같을 배워진 가슴기 라이오티미라 템메고라 내가 지금 지단도 도도 배워진 당 저기 라이레셔도 뭐 무슬라 라루지 붕기 골레베 까우지디 베고메 블루 컬러 잡스라베 몰라 라루지 때다 소소기 네당다 티베 배우달 안숨기 라이오티미기 tukdesu beoji ka zumra omega chi suna chimsi lasla mashuchira ngachi service and hospitality sector le ome wala darinaba ani ko neyamgi jemgi be mashuchira service and hospitality sector le khongi layu janu wala ani be odalu daria ngachi goa theng chupa bechauchi la dia hotel and restaurant association gi khongi ngachilu ta khongi layu na sato sup masuba lashi chira se ngachilu khongi request be tari goa theng chupa di be mi dina te zombe ngachigi ani najin delto ta choten lerim gi olu layote me la sha thoke ze de bala ani chu gibe khongi ani layo kachira ega sato ani chu ngachilu khongi ngachilu request be tele ngachigi ani di float be alu disulu layo gi sago satong be chi ani chongkha na lu yese teboda dachi judo zumbe mamra hospitality and services sector nalu shu ani gu jome langa chigi te dachi ngagi nyamro gi ani diwago atsi khakong ke wachin dizum bi donglen majuni gi denlura tamba ra satong gachira ega ngachigi ngachira gi facebook nalu chabda benila debeo dalu alu disugi ani tajimle toa yemi chamchi goa nalu theong bala ani yogi satong jimmi disuna chamchi toa nyetik yemi disu palu tenoni digi mismatch ki donglendi debe ngachigi we are able to overcome betsube sishuni nas lejumela ta ngachigi layotsumi da kongi tadriksil ta matumi disu atsire ta tun도 도서 수비기 다 탑담 잠디기 베지 오메스 윌로지 수데 대신 당하나 들어 레림 구pen 곰도지 아니 슈고드메 다 다리나바 같이 니엄기 쳔레든 시나베게 함나 오메기 다 다시 베르 드뉴수치 제메게 샵도 피미데 수기 총남디스 마파 록디디디 수조데 티보다 로지츠 헤마즈메 아스가스 미베보달 튜미디디디
hema niem matumigi hema zumda tarigi panalu kebuji kadu shumagolo la yutumigi damkha chapdi bomila lemigi mema la yutumigi damkha chapdi ta digi kole shuachina darigi ngachi goa thingchu pana bewachin ngachi ngachi hotel industry sela memola zakhang disugi khatule khondi mi mala bigi kangel bera ngachilu debe request fusion dura ngachi gi debe dari goa chuba di denlera ani bebuin la dari laring dila te debeta bewachin di layuk di du se shunibi la malu te layuk di masu be layuk chemi di achichi da ngachi Tajiki donglen bewachi mismatch of aspirations the jobs ki gi be menase no mela darigi theka imachindi ngachigi layo khalam opportunities dukchul hapchi gi dula te alwe mapa dukchul hapchi gi rat chama toi sujuni na dig nantini le jachangap chi gi dari thekar do layo ke thopchi la khosum ju so sum gi thekar do dari ra layo thopchi se juni mila te digi theka le be taw dalu di layo ti mepti membela nas tanga tangi thoti dube na lerim gupin leroblu shudagodme ta layotumi de gerdime mosla da navgi sunde ta da ngachira dönjong da hospitality da nizum ginalu me bala dönjong da zum gibe bu da layotumi de gerdime tsiwa umedin najin disume da layol hinga bana zushna ve dizum gi kowa gi lerim jidi be kefin gazudu lasla tekargi layo di tobinam dinalu alu desugi ngilphodi da to gerde sugi mam be jimi chue bala ani be dalu ngache YELP se Youth Engagement and Livelihood Program najin delto da choten larim se bala ani nalu ngache gi khongite mingil phonale tontha nga di ngache gi khagong bijini la dizum bebe da alu disule ya khefenju khongingil phoya achi masuju tele gerde chugi burden mola financial burden kontirute matsupta ngache gi debe charo zebdalu kholuya layo nalu zini la mi semshuke me mam bethe no me bala tele alu disuya khon layo thopte they gainfully engaged gainfully se mola so gara gidenlu ani win-win situation ni mela kerde gidenlu najin su gidenlu tele ngachi shungi denlu ya win-win situation be ani be ngachi gi goa gi larim nalu thekar yo thobachi nani be japchur be ni la ngachi las ta laluchi ngachara goa gi larim nalu me ta sakhangda na ba washin te nalu la yi irim lesha du mosla te laluchi ngachara ma ta kayon la jume du laluchi na ngachara zinchombe gi chala na me du dizmel goa gi larim judu be la yochi o meso laluchi thorimshi se ta kiri o me onga mishi la riti ta ngachara lobrin ge ba chuba chuni ba ta di o me ani gi la gi irim se ka de shidi gi be 톱상차 상소에 가데베서도 골라다 라이브링가 가들레 또 상강가 드는 병만 미투 모슬라 때로 때 패션 마음 떠진 디다 티티비기 톱럼도 레오 마음 베끼디 본도 마 딘지 가기로 숨도 뚫라 나니 가기 숨 lasla ngache khatulidi sheche the tidi ani thopni mam ani be mila debyoda ngachi gi pha layote melu goatep dara cheragira ani neche mola zodalu sheche ma member chin khon ilpo di achi masu bete na se anebe ngache da layote me gi panalu khacham yela ani di te khongia datu sense never azep mela kamchibe yogi position and qualification the high be wachin salary mola info the achi masu bera tip mela tele kamchibe primary the elementary job in bachin dinalu nilpho di achi news be omela deboda ngache gi ton thanga khaku kemi gi di hema da chepda hema khong nilpho di achi news thop di bachin ani ton thanga khaku ke da achi anajin sul phemela the ani gi we are very hopeful nas na lerim gupin komlu shugo tani legüldi düse zodubenala tata düse zodu gibi pena longa girilu benise lochutam girilu ise dizobe galete legüldi juduşna benaşı project sayılmıyor mola tani legül be zodu be düsam zodu gibi bevigi suichedu daragi dane benala ani najil delto da thoten lerim sewa chinde ngachi luchi girilu ngachi gi japchu phiwila te ngachi gi after that la ani case by case ta be dealing ngachi extension e jinil te di ki ani di time di zoshim le bewachi ngachi gi phala timilula khongi regularize bechuni se shuni bena so ani khepen di khon layok di
ata ani top pe jo me bala te dachina charugi khakong be shua chinla kephense la me bala nga chigi najin dal to da choten lerim gi kephen goma di gachi se wa chindarna ba layo gachi ra cheru nyamnyong go bi gi ra ani theme bala te ani choten nga chigi najin dal to da choten lerim gi ba chin nga chi khon lo chi da lo ni nga chi shungi khatule japchu pishim lebe khon lo nyamnyong ye top se shunil digi be khong gi diwal habi diwa dabi yo e top chubgi 데베 조미 세슈니비 시간 날로 초대 주는 다시 다르기 미율링 마슈 게르데 라요티미스 로지제데 베도스 메주니메다 게데 마이빙 아치라 데 주민 레소엘레셔도 모슬라 CSOs 도 모슬라 텔렌다 non profit organizations 아치라 캡사미비길레 데레셔도 텔레티스 메 중나 베르에 데나팔로다 라요 기 고급 레셔도 비미스나로 다리 고하기레림디기 찹디기 베티날바 고급투비나라 게데참치기 된도베 고하기레림데서도 비나치 nasla tato sense de ngachi manshu chira gerde nalu bera nainla goadi tele na demembe tato sense de gemelu de mabela tebe utalu goa for phama se phamlu najin thugi khonu diwake sada information lensa mola goa lensa ka ra khongi pham email pe phamlu ya ngachi chotendola de member chin tato sense de CSO tele shu ani chulu de ngachi mikpa makela tato sense 지 아니 나처럼 게르디나로 때 마바트 나부기 고하기 레림 주시나 라이올 행가기 뜻돈 한가디체 하고 잡베베 미디기디디 펜 토베스메 데보달로 유림베티나로 디마스 나준디스기 티기 레림 주디디베 게르디나 포토와 마키미디 치디디 라이오기 녜송 모실라 라니 미블리테이스나베 때가듬치베 게르디기 고바진자 망고바스타니니 가야도 게르디 캡소조 수바진자 캡소조 마수바진 주니니 가야베 보달로 나준 수기티나 버토와 마키 버시나 마슈지라 시옵다 지옵나 버담 거점이라는 베도 모스다 다리 디즘기 라이런가 고아주도 비좀기 고아기 레림 주시나베 라이오 토메스로 녀송이 답론스가도 비고라 tambara ko goa ju du chinga che lengkha da chika undertaking se ani che sai bene bala te dinalu khonu garevera ngachi gi khatule chapchu bene ga chu khedi la undertaking clauses nalu te kho jinda chugi khonu thopthang gadebe ngilpho namtego khonu leave tisu gadebe jingo ngache layo da lemi chathim disugi goatep dalu layo da lemi chathim gi kolea hinsan sabera khonu goat pe ne bala tezumbe gamchibe ani najinda yo temi gi banalu gamchibe tab madew rijumachin godamba rangache ngache gi ikchana lu be khongi ngache nandi be ne la te gamchibe ngache gi gache charo ze matsubachin pha Department of Labor nalu ngachi gi refer bebe ngachi najindi dembai bachin najindi lu japchurbe gerba yoteme di dembai bachin yoteme lu ngachi japchurbe ane be phini sishuni 다도스기 반로 답디마도 튕가라 가서 오진 니동 케지치레 구츠베 보달로 따따로 니데치기 지조데 모슬라 안숨기 나케나로 티숨기 답디마도 스카도 튕가 나 가이기스 뚜블라타다 tab madeu lagu job hopping se ngache najin chugi dato committed pe layuchi benigi mindo bala ani pe dalu yo teba chugi ngachilu dato ani kangel di job hopping dira ngachilu log ani ra she me sishuni la ani pe da saguchina demato te yo sosana tenjo ani be bewen sishuni na dato sense 지 nga처럼 게르디나 폴라 베베디 비갑슬로 데 게디기 라 튜미다 라이브 치미소다 제가 대화 탑에 보달로 다또 나기 수미기 지디디 라요 베디베 튜미스기 임비칼로 라요 튜미스게 지지레 라요 베미디스 때따따 쇼비기니 가이도 모슬라 파투 수토스나베 데디나로 라비 밀리즘주 비오서 니기레디 디나로 디와 탑주베 베주니기 디로 캡사이 디와 탑주베 존니디로 다투 야다마레 다리토스나베 라이비 미스 야다마 토키비기 네탕데 주미기 로지르코이 알레름 구핀 공기베 디숨기 네탕들 때디기베 노시 회담마 히치라 디즈미 네탕 다토 첸세딩 아치기 루디 마헬라 테 다토 nga기 냠르기 슈도 좀비라 job hopping gi problem di yila ngachi lukangil tibudang ngachi dachi genja
chi ni layo temi lemi delinga chi layo link bana jibe genja chi dini lani ki nam dilu bewachi nga chi ki dauchi inchimichi dauchi gi notice ti jingo pe ila te layo temi ki beru khoyo na mongo seochi inchimichi dauchi gi notice chi jingo te layo ani phala bemi ki beru dauchi gi notice so ani ki dauchi gi rilu 아니 괜찮나 같이 딘디 조심래 베니디기 아니베 안좀 강gelti 남섬치 마텐세션 치 ngacha라 레림 가치라 고린 탑디 베루 마파 테와에 게스 템플이 미칼로 밀로베나 마 모슬라 라다 레림스에 가치라 베루 nga치기 팀플로 고린 탑도 좀베 테롤라루치 타타타 팀플에 타린사 삼종 하이미 모슬라 디즈미나기 유비기 나준디수기 디즈미 라요기 고가베 수기 노디 베루 랄루치 다 시로기 강일레 틴디 휴마스메 라루지 데산이기 네탕레 틴디 베 휴마스위기 네탕디수 잡칼유니기 냥카이도 보모스 이다레 나부기 고와기 레림디 아니 사 탐템미바 각각기고 가틀로에 접수베존이다 고급 가르로 뒤수베존이딜로 털럼비가 알라슬라 ngachi dachi shudu zumbi langachi ki goa datigi lerim di ngachina timpulo jamchibe member ngachi yela itsa shiyela tashiganglu samjong khalu gelifulu telefensiling lu shigi bebe goa gi lerim disu khonge bedira yese shundibila de tashiganglu beochin ngachi tashiyangchi hlunchi censera bise shundibila phale kepin lashara juise shundibi de samjong khalu bere bedira yela tachingagi charugi shudu zumbila darigi chudalu goa theng chudu yasila te gelfugi beochi Bhutan khongi rangrasagi sago yebala ani sago na beni yela te thimpu da ngachigi lunchona beochi ngachi paro puna ha wangdi disneila ani beoda ngachigi darigi beoda theng chu thamdi ngachigi ngachinagi bera beisi shundibila te hela isa disuge chapchuna andirila panel dorsa se슈데 팀블룸 좀지 배워진 죽데 레데 들랭아치라 데디즘게 된종기 좀이 베루다 총딜 마스 톱스기사고 팀블 벤디기 마모니 좀지 소이 데 팀블레 게데베 정하바 주유갈레 데다 라이오 츠미 통디 베루 라이오 튜미 뉴스질레 게베 미오니기 냥카즈메 데데베 조메가 소티나 발로 된종 주디 디메 뉴스 주이 텔렌티스 매셔널 총딜 타메 할람 데다 뉴스 좀브라 같이 디데베 조메 데베달로 데게 하 콘플기 주와다 티디베 삽츠미 같이 슈니미라 단숨기 네tonda bodal tiskada bijeu mogol lasla ngachi dato chense goa lerimna de to yo jimigi kangeldi mathense shunibeila pha tashigang le berela pha hotel da ani disugi layukti kokap di them saradul dida tintipi ngachi ge layo chemi diswe lashabera umese shunibila thimpu alhak dinga che layo chemi di dato chense ngachi ri nyamnyung da thiuda di thimpule chikaju dalu mam thisi shunibila pe zumchibe shuachi khatsam ngachi puna khanalu bechi nijal hapchi oila kho diga thekado layo ra kho shipchi hapchi gira thopchi se shunibila te fencing lu bere de bere la da quinsel na ire chachi cover che bila job seeker di mam jobs do se la so goa gi be da lu ngachi gi anzumbe khepene jummela te layo chimi da chimi be ngachi sago china bambe de zumbe gi khepene do se shuni yes tangani gi rig de dibe na lerim gopel lerob shuni ta nagi lerim gopel komgi sundu zumbe wajin job 2 million de layo jobs layo 2 million de layo mambe dusewi기 de lojure de sunde de tarigi netan da jibdoj bawajin de layo 2 million tukchu de china layo de 렌디베 피날레 사고날 라야 토미 숨주 되실 미부도 숨주 되지 하줄 리베 부달로디 아니니 다치나기 숨미다 다리기 네탄 샤미 다마트 좀 베지 디치나기 갔습니다. That's the consume to take her layo top de consume to the jilha limidi yote pa lalutsugi bachin take her yote ni member kora interview be resume be tachi benigi denu ko jemiga gi thodi thochebjin nale nabale khongi interview be tele khongi dam khachebni debendigi dari take her sumchu layote chupchi labda kho sumchu di kachia mathowa lisi se menla khongi mingthoya ani ngachi kho yotemi kho chuni oinla so khongar gi thochapjin nalu nabolebe beochin kho interview be te kho damkha dup jong se chuni nas ta chi mabat ani leguldi da lerimdi nalu lejme chama to gub doj goda di lejme chogobe goda chuni tinu teringa chi la ko samshna no pedo mostani bodal
다 라루치 다리기 레림디 구타마 고디웨이고 마팔라루기 헤멜레 센스모 임도지 버진 다 콩기 아니 고아기 레림날로 참마토니들로 토끼 림바디까지 비비나 텔레 디스메시나 라이브 지미기 레디디수기에 고아기 레림 주디기베 코르기 레집디수 라비미수 톱수니기들로 림바지까지 비비나 디치나이 가들 수나서 Last langachiki Goa di Godin Thabi capsule langachiki mide daji disnalu pen use juni la chabda bini la de Goa di bewachin gate benina sago bewachin gate ina tari bewachin nam ina diche disu garanga chiki mide daji nalu chabda bini use juni la de natini le Goa na chamato migi re de yubachin chiki khongi online registration chi bini la khora in person be jumengo se shunibe online ding achi gi hapta chi de ni gi hemalera gutsuni la de di kapsu ngachi gi khongi chenji hotela kher angchi de khongi mobile number de le khongi she in gi chechi la animchi limila de le di member la di na ngachi khongi register thoke be matsure khemi se shunibe la ngachi go baby kapsu walk in se mo thang sara gender re khemi la ngachi dinga thoke be ni se shunibe la Yes. Ji tare nabugi lerimta yu saguna lu YouTube gi tigabdal lejimbar ha koi pinal ungshnabe layop chimisugi laluchi khachto to jubo pinal dam khachaba laluchi rimbare chagub dosh bawachin at lejime dam khachagub dosh bawachi konle tore lembashnabe du da tudongone telani nimchigi lerimnale jidi godai lerim지도 봐 모슬라 아니나 보달로 디날루 짜마토메 가데브라 테모고라 고다기 레림나 짜마토메디 퓨르유츠와 오미기 데다 레림날루 짜마토메 수기라 미날루 짜마토고비나 디니케바 치디베유비나라 ke chidi mi se shindibi langachi toba dadi compulsory se zozoe mi se shindibi la tengachi ki lerimdi nimchi ki lerimbera pidi se shindibi la dinalu ngachi yutimi yutsemi de pham diso gara tobalera dato sinse di tobalera jei se shindibi la ko dina chamato ko bena me se khachi se shindibi la dinalu ngachi ki goa tate se la ngachi ki ya layol henga mola soda chonle da layol henga gi dato ngachi ki khatule lerim cham gachi gachira cham de ga di kole matutu be hisa sabe ngachira gi lerim gopendi sugi bera phini la goa tate phini dina tenye le ngachi ki job portal se la me mola MIS se la me ani nalu kho de so thoki bego ba la ngachi layu ko bachin ani thoki bethangi ngachira phage IT ra jindira kho dina jimi disu thoki mabi bachin tigara thoki bedi thoki bejini se te kefindi lashara yelo dobal reji machin dile 다 주랑아나 레림 구핀 레로도 주고 다 날파기 레림치가 주고 나서 날리파비오친 당치기 고아디 펜토줌 임 ngachi shechivala te alutisu tele yotemi te pham garulu 펜토 임 shenedige ta tempolo chamchi member ta Dzongkha laluchi na ngachi hematsubaila ani nalu ngachi yenla gi ikchangda ngachi na tempugi ikchang gara chagingdi sane tem thekalu goa hematsuminalu goa da tepe chupe ani chagingni insishu bas kadishi dari ngachira layu zoda chonleda ta layu lenga ta hengagi media ta sap jugoni digi ta data to be tisbala ha chame interview hema bewachi layu lenga ime dari bewachin zoda chonleda ta layu lenga ime la ta ani lenga digi ulu ta ngachira 나준 라요 때 츠니기 때다다 레오레기 라요 츠수기 싸고 마토 라요 지미 가이나 오마시버 디미스기 다들로 베시나베 고아세위기 레림 지지츠베 데날레 레림 에카니베 조시나베 데입진니 마토 사르기르로 때 라요도 데위 니숭다 데린 티기 날로 때 고다 빼고 비미스베 데른 데니마기 데다 또디 자시네 데날로 라요 튜미스 가툴레 라요 유미디수 고가 퓨시나베 데데날로 때 사고날라라 라요 토비기 네단데스 샤비 위비기 로지레 코이 아니 볼레틴디베 나준디스기 다토츠기 파날로 라요 츠니기 레데레 유 다디마스바친 다링아치기 레림디 지디브로지 보지 아니 고아스 위기 레림디 데다 담칸 아시나베 랑기 투데다 치디베 랑기 로데다 치디베 라요 토니 고가 소니기 데 유밥치 라요 조다 손레다 라요 행가기 조데베도 디날로 담카잡디 가르잖아 대화 다 레디 행가디다 지가로 대화 탑디 가르지 않아 슈닐라 데림지나메라 인스남 가르지
Desung ye chagi seta beminalu desung shoten ngapchu nga thubege chondar lerim ge tenlo phoge ninja ngapchu da amchu ninja ngapchu chi di yondom ngapcha thamtho beni seme chondar de chilo nyekdong khechisum cheda sombegi chese chi le cheda thubege chese changa chun sarbang Dzongkha sane peri thalu koden thapni seimda dango somda chegi rimbemi desung chondar de chilo nyekdong khechishulu goje beni me gelsung chondar ge lerim thapachi ge mota benige ten logo den thapni seime desung chondar ge nesenalu kyu megi lerim chumachua shotheng ngapchunga thubigi chondra bachugi gelsung ge ten lo soke be yume mashi makjongda gelyong sheinda chotha brixel ge chondra supego seime degi ten lo thoke di chita thambegi chiche sumchu so chi gi thoba chuche chuchi le gu chuneda gyekhoi changkha di chamji thoke benedi chamjok beong seime khasegi ten lo yondel chargo https://desung.org.bt da yanchin nisagi tusakalu chi shi chi chi nalu dewa thapna seime Gejung dugi gawtegi seda bemina chilo niton kechi sum loidenlo gopen lobjongpa poge chutamda amso ngagi satong yeseme kaseldan yondel tokegi denlo www.rbp.gov.bt nalo sina seme juk jutin segi seda bemina ibab tembe rindurpa tsugi tama lalo chimto kapni chachesu shase kamidang 띵띵비 익상 진종기 린도나로 짜마 떠나 세마 데린드루 익자수 용절 톨레 지다니베 지세 주주기 치루 지세가기 나켈로 쭈곱다 익자수 지세 줍된기 니마 지세니다 카르마 숨줄로 길리프 롱추 익상기 데딘 카나로베 카체니 세마 카셀기 텐로 용절 차고 www.tender.bt 나로 시나 세마 자시강 종가 라디기오 이 파칼링레 켈로 죽주 레겔라미 모텔 라케랑 지지 nga지 레콜지 nga lekol guchema chami ngum ugen omodi timbu lungtempu magde sakhonale gasom mep jangible konki mingomdi gagira toru jidin shiji jidnga ji sumda jidin dunni jidin lekol gunalo jawa zenas imda yanjin nidabki timsum gade isanalo nyeshu benas shiwa bewime Samsi Dzongkha dakchungi seda bemina sane saho chaji nibina lo tsumi gurung bastida daragaon goa bare tsui sai joda tsugi sane saho chaji lena goden thabigi kap ransai lothoda shiden tsulo nekin chapdi yobachin jida nibigi chise chi toba chuse chuthamlo Dzongkha chokdu khanalo kithu lemba onna seme Odi zong sarsing legil ki seta bemina legil juduni imshindu lemi gatsu mimang gongse rindur goden tapni seme dangde yemitsugi chama toni gi denlo jida dambe jise kechi ngale jise sumchu sochi sen sakok takshi bedi zong sarsing isang nale kasik gelen gi ichasu lena seme kasal gi denlo jidin jiji jishi ni shida jidin dushi lekor ni sum gi nalo dewa tapna seme Sovi lengagi gyakap tayumeba Sovi shabdazu lekchuruk bedoyobda di nasi chibdi nöbgi Tokyoda menchugi kasesu nyedenbe shaatablu logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchuna Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngoto lakher yan tsugun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjon nasi shuwa bewime irwe ngota yikcha mebi nöbtsuya Sovi shabdo tsu chotudira pyong se shuwime de mimangi Sovi lenkagi lerimde lujabchor ganda zina sewi södep shuwime Duk janda lezingi seda bemina inki lerim somida nesu dulembagi denlo ikto chenjudi jida dambe jize kechige zanim toba chusi gulu goden tabni se shuni kasalgi denlo yondel chargo www.bbs.bt nalo zina se shuni
미오 ngada gebe soy kidu shabdo leremge jida chunibe jise shila bot kayalobe soy shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diya dechengi tumisu bot kayalu nekor jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya jilu nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo godi yimitsugi dusoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum chida menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele men jimida jiha guji guni dungu ji lekor ji ji ge dungi tole jo tapna sema Alu shunki tele najin solo deje da dewi kinsang shun najin masho chigira kathungi dewata deje gi kole madem da ku tom sisi gi netsulsu tomi digi konrai soju gi dusugi kap nep ime deje dang dewi kinsang shun di kajibe ka chomo shunki tsugi bana deje gi jawa masu teme Chilo nikton kechichina lona mamimpi nyanjo tenyubda nachung alu chami sumja sumchu tenyuminale halam shaka lona chobge malami ime alu michani kaktabdan dii laglendang lujile timbi nishi HIV ki kole gowa dati mindu amsu da bum halam chekale mamgi nanke tsupchidi chirtangi doluk chibe ngelen bedidu Najin tsugi katunda dujeda driwi tachini tsu jensheda gishabgi gole sotsup zoni denlu jelegi shuyinda rikzel tsu josu chibe chogobdu da yanjin wongel maya yuntenda chena yanji di nanke tsupchi juse chim jinale i mogi aidi nanke tsupchi gi kingin pomechi i iro mogi aigi datoya nanke tsupchi di chirtangi doluk chibe nyelen bedidu 윤대기 코레 차로출루 코기 봄줄루 가위 촌능기 꼴레 랍다 콩기 코기 가위 촌능루 메메줄레 코셈 마가웨 코기 차로추기 코즈미 온포 켄칭기 데제당 가위 촌능수 톱세 마셰베 옹길디 체마 주치기 붐치 임메 디베오다 모기 자상기 모기 체마 주치딜루 잡조치민도 마야기 팜기 몰로 데치 zemgobi 콜레 ten jindi 유럽 디 잠지기 몰로 데치다 제비 담카 레줌 쩨니나 펜 마토베 모 가팅기 제와치나 조비타마 zu마데오 차치노 겔시 몰로 알루 마차니 깍탑기 콜레 랍랍 유바친 모 알루 마차보 알루다 나진출루 데제다 제비 kin상 시인디 마토바지 코라이 미세나 데제다 제비 타츠 가지야 제 마초바 콩기 수컴다 심컴 지딜로 네바 bom베라 오니 이메 데제다 제비 kin상 신 제메디 저중 지적 톨레 데제다 제비 심컴 수컴 델레 미데 철능초 롭된다 합정 베미줄로 고이 디기 되게베 알루다 나진출루 쉬인다 릭셀 델레 지통 리줌 수트디 데지기 콜레 하고치니다 네송단 뎀비 튠젤작디 코라다 싱기 데지기 트든다 시델로 겐코 와츠조디 와차티니 데제단 제비 kin상 쉬인기 덴친 게기 콜레 데미 담바 가팅기 제와 니바 지통 토방 람셀 당 데제 숨바 포모 에와기 콜레 하고니 시바 supcheda nisung dang dembe deni ngaba sukhamda shidigi denlo rikzel tuba migi zudan digi felrim dumba deje dang deje gi cholam dang geba deje dang gyujungi chöden deje da dewi kinsang shuindi lorum losarle lorum chuni chingi chusin dün nalu nachigi felrim da tümbe geryong lobre zajungda lobten lamten nalu zudi yobi 디 킬로 뉴턴 케치니기 고츠글레 겔캅 타유미비 롭잔날레파 데니 고츠이 데체다 데비 kin상 슈인기 나진 솔로 레데메비 알루찬 뉴질레 템비 니시 HIV 토미 깍탑베니 가퉁기 바네 sup체다 포미 에와루 템비 sup체츠 마파타니 포미 에와 돌르기 주체베니 포미 에와 잔엄 콘펠타니 델레 나진 솔로 토방다 뎀베 존니 추이 deje da dewe kinsang shuyun digi deje godang badi parjang beni deje gi jangha dang deje bemi charo gi jangha mapap tani tele deje da dewe nenka chingi beja mapap dang kego yokchi gi lalen yarsen tani i chilo niktong gele deje dang dewe kinsang shuyun gi najin sugi misena pen todi yubi digi shitsugyan samling chitso milo mangel dang sheri lenka gi chilo niktong gelo robdra nalepa mitse riksel shuyindi gotsunu samling chizo milo mangel dang dub gelzin tsula lobdegi
chilo nikdong chujilu deje da dewi kinsang shuindi poro da samti sherik thorim lobjana gozuni Sheril Henkagi chilo nikdong chugolu deje da dewi kinsang shuindi losar lobrimgi chötsenna zuno Sheril Henkagi chilo nikdong kechi chilo deje da dewi kinsang shuindi lorum losarle junigi geong lobri zajungda lobden lamdenna zuno chilo nikdong kechi nigi gozukle Sheril Henkagi gerkap tayu mebi lobjana deje da dewi kinsang shuindi deni gozuno deje da dewi kinsang shuindi chashi dagbaji damtu bedi dilu zowu deni memba tapshe natsugi gole najun tsugi chashi garagi gole hakutsube zogub in deje da dewi kinsang shuindigi mirablu rangi tachi midigi rano jamji memba midiluya pentob matse gyujab betangdang suisendang myulendang chori mibeni lasobi majera jubi zitongsu ngarle labbe lalem tapsube zotsunigi rewa in Dujandagi chantongi lerim sidi be shumi karalu logdra kilbenjogi kuzam se shuni da chika janda chukanal nesu chuden shuke tambarat nesu sodin junta tsagi toji levege tari puna dewa chembe podana lamda uzinte tiso tuncheda jali leve tsulu legdar nai Gyakabna taekwondo tsesagi te dingchimchi chamni be yoble talepa gechi taekwondo gi tendu tsya gyakabna lura koden taptsuni hime. Tane tsukasel junta tsagi toji lövege tari puna dewa chembe podana lamda uzin tiso tuncheda jali löve su kojatna di tashi legdar nai. Wandi danchule kelo sumchuso gu lami jimide lampen sape legdar nai. Te kogi kelo chuchi lo gelo na ziwishi lo sum chosum gi kunchamdi tempo chuji gyamba lo beche nano. Kogi dari gi kone di ka makebi hema jung bodel na lo becha ju yubime. Tele punaka chimil hakagi lam sapti wande poda nishu kale kelo shibchushe nga lami pupa doji imda kogi dari gi kone di majebi hema jung dacha na lo kugil dunche becha ju no. Kogi tempo deshe poda geten lobda nalu gelombe ziwishi nambi shin su tango sheda nale take yub matse lo sumgi kunchamdiya jerigi dubde nalu che yubime. Dezumbe tempo deshe pugi lam sapti ha samar le kelo shibjije shi lami riksinime. Kogi lo chuchi lo gelo na ziwishi nambi shin su punaka nalinja sheda nale take no. Te kogi dari deshupu lambe makiwi hema junda sangi nye changi tizin becha shuno. Tele paru naja tsindu kimbi lamdi paru naja lera kelo shibjishe nyi lami kele wandi ime. Kogi kelo chuchi lu gelo na siwishi chape su tempo pani sampa tsiju thorim lopta nale thakeno. Taru kogi dari ki kone ka makiwi hema junda sangi saje yicha naya dunchen becha shu yubime. Te junda sangi ditsu dunchendi kelo shibchushe nyi lami pema gelsen nimda kogi darigi kone di majebi hema semtoka semden ribi pekana zinjungi chashu yubime. Taru kogi nambi chapitsu tempo tango sheda nali take yubime. Dizumbi paru dokarle kelo shibchushe nyi lami tenzin wanchu di semtoka semden ribi pekangi uzinbe legdar nai. Kogi kelo chuchi lo gelo na sidi tango sheda nale tha kewishi semden ribi pekhandi nara lebe bichajuno. Tele chuka zonka gelingyok sampilingi lakagi lam sapti wandi poda athanle kelo shibchu lami dawa getseime.
Kogi lo changa lo deshe poda geden lobda na siwishi chape chu tango sheda na le thake yup matse lo sumgi kunsamdi tempo cheri dubde na lo che yubime. Di zumbe tempo chimi tangka duk deki pekhangi nanchi kempo di punaka gumale kelo sumchuso ni lami kinga chirime. Kogi kelo chusu lo deshe poda geden lobda na sidi chape chu ziwishi thorim sheindi tango sheda na le thake no. Darukogi losum chosumgi kunchamdi tango dupkanalu chewishi dariki konedi majebi hema tempo deshin cholin tinrim lobda komina lebe bechajunu. Tele wandi poda nishule kelo shipchishe nga lami tiledi tempo tashi chozona gembil hakagi kanjupe lekdar nai. Kogi lo gelera gelona siwishi chapechu punaka seola sheda na sino. Darukogi cheri dubde nalu losumgi kunchamchedi digi shule tempo cheri dubdegi kulepa ganti ritebe gomchapdi shunu. Tele shun dasangi jalilebe de punaka talo lekelo sumchuso din lami shacha imda kogi darigi kone ka makebe hema jun bodel nalu cha shu yubime. Kogi kelo chusu lu gelo na siwishi chapechu punaka lekshi chuni sheda nalu sino. Te kogiya lo sumgi kunchamdi tempo cheri dubde nali che yubime. Punaka le changa dojigi nesildi chashayangdengi dojik beo i. Poroda timbugi shunglam ka chadi himi shab denka luti mitsugi da tibdalo te sagu digi tenlo chomso konfelgi charjichi sogubdu semba. Te mitsugi lamina tari sagu dina chomlamgi logmeda bache CCTV tsuf mebe kalu te numko jasi sagu chiya lejum meble tab madu leshara tummes shechi. Taru koncha chabgi shemina te sagu dina hemay lo tsunale te timgelgi langin bemida numko tugengi chankazo yasin choyi sema. Shaba denkogi sagodi dögebe tom chungu chilu judo yob matse milopki jankaya yarseng jodo yob eme. Tia lo kechi dechigi hema sagodina chim gongba chutam dechi besale tari milop dunja dechilu yarseng sondidu. Te sagodi paroda timpugi shunglamda shaba geokte wilam tele nepuchiwo ki shinglam ka chadi yoble nomkor thuken juni gi nyenkaya bombere yob eme. Tezumbe sanne dina timlu da matiwa chani chu ka he komi gi neden dia tendere yob eme. Lai jami gari parking aji doksi chibe ngaji chongchomi namsame tachi ni desi shuni la gari zukha bebe beni dike aji irangi chesule ninka anibu bebe light disu chu gobe telenga china police che gobe gari parking tap mi desi ngaji meeting chap pe dalu te ani gab ki tizindira jende we ngaji ani ge opna lansumi mambera ani be chani disu chiru nadu nalu pekcha be katuna pekcha telenga plastic disu na dambe tanga chi go ke shap ne bala ani kitab ma themi tele ani light disu chu be beochina sichko tenebe di nyose no la Te gap ki lamina neden digi kole geok yikchagi ha gode yoble geok chokde chuna lokchi ra dedur chu bedera yu se shichi. Tatu sunsuri na ani plan bebe minula. De nyamalegi chajina tsukdu yobashin tatu ngachara hebe shimdoe de zorim zoberu begupti khachi eba mola. De nibodo tatu di andisu tsukdi minula. Tani tsusubashin zorim dangbanara tsukdi gibe da shab jenkhagi di ninalu chani tab mandu najung tab mandu lumkor jasi tab mandu bodo de geuki hotule nga chagi chaji chusub nalu de tab dit jatab dit to zoni gi chidi zorim zura zongoni mese Te sago gi nyedablu shaba geok yikchada lobda chungwachi tele dingrim lobda gongmachi ya yeble nomkor gi jangkhadi yarseng jodo yep eme. Te thomsogi chajichi sinditabdi lalen mathap chunse sane na de mitsogi sagodi nyensungda dembe sha chubi rewadu. Janda netselgi denlo paro le namgi wanchugi netseldi kinzang haden gi dulen beu I. Bhutan tenda tsoba gi te samtsi gi temko ni gi te demgo su seda beno. Te toto chunse tsokpa digi shimi tsoktu gi tenlo te tsobe temgo chenga seda be sadi hubi. Pinso peri samtsi demkungi demngodi kelong apchunga sumlami pasando GM da kogi tsugla gongmi sheyunde Australia lu Canberra tsugla lobde na le thakyunu. Taru kogi lo kechi dinde chigirin lo dakchung da sheri kecho be chaju yep eme.
te pasan doji gi dari gi chaktuna chamama to bi hema lo ngai ring samche da pe maga sel Dzongkha na zonrap be chajunu dele ugenche yoselche demkhungi demngodi kelo dukchure sumlami pushpa rajhuma gai imda khogi gongphel gi charjina chugla gongmi shiyun jang yeb ma che lo chub dingi ring lu shun lu chaju yeb eme te khogi dari si chona ma juwi hema sater chir chonda na din thap yeb ma che chonla jin ya be yeb be eme janda ni sigi denlu namge demagi in jubeu in Gya khapna taekwondo lu tande yumi tsugi te tserik degi tunke lejumbe toptsuni imba. Te tarif mi wage bise chigel uge wachu chogi te taekwondo gi dingchin sapchamni gi tunlu te sala tendi nalu uju tse nanu. Te dingchim de tubi gaale tinalu gechi taekwondo gi dendu tse koden taptsuni imba. Legil diya zedong in tamsaya ngapjang ngapchul hapchi gi chi neni imda legil di Korea gelchi nyamdil ledegi japchur beu ime te duk taekwondo chokpa da tipda dingchim sap chap mi degi gakhap na cherik di gongphel tani da gokap sap lasha chira zoni na lenthap jung sekyunu We can now have Dingchim sapchap mi imi dinalu tabchika mi chikton nija shombi dendur bese sagu jithyon dige ba dale phanga chi gyakhapna gyalche gi dendur su gorin thapchu digan lenga chi gi tserimbo chu taja thongja da nyamnyong gi dunlu lakhabe chuka tangobme demase Dzongkha chuna gi tserimbo chu ya nalu timta wa bo chinime organize te Korea gelchi nyamdil lede da duk taekwondo chokpa da tipda dingchim sap dina taekwondo gi dendur besa da jangwa bese sagu chi imma che najun chu chi thong shiyun da sowa da dewi shiyun hapse sagu chi imbe shi chi tari chokpa dina lo gyakhap nang khule thimi tongtha khechi ji malam chi yebeme Taekwondo is very important. Taekwondo de kane wa khachewi chemgi rikchi dia cherik de gi najin chu gi sem da sukham ni chara thingde sha chu digi be nga chi gi japchu be ni be thachi darunga chi gi thingchim chamni gi chamchi ma do wa najin gong gi larim chulo japchu be ni be de lagil de gi be dubi najin chulo riktel da chudup konfel tan chu Some youth development program. duk taekwondo chokpai dingchim de ya hemai sago thimphu chuche khangi sago nalura tuchi chi da gubi nale chapni ku chuni ime janda ne chigi denlo karma samten wanda gi dulin be mine chudi namge demagi ni shubeu in Sri Lanka gi te ngyoka tewe chojinda tibdalo kya khapdi gi te puli chanyamra shumi da utu gi nangkulu tapchawi rewa yupma se te puli da tewe dedik choya pe chawi rewa yuppe imba te kya khapdi na chungil malambi gi kangil ko chodi chanam gi konse yasenda te peju da tewe gi tap madu su tendi to Ni khang tewi chozin gi labmina dari jagar kya khap gi mangil gi chapchur chu beni be khelang be me tatin dari gi dauna le peljur gi natang chu lejum jodo seime toru khogi shemina jana da Japan le ya mangil gi chapchur chu jobara thop chu bi rewa yubbe me te gelchi daji da tip da Sri Lanka gi gelchi ni de le de na le US dollar tharbum sum malamchi kindle leni gi chi chap me seime Iru kindle dileni gi denlu jagarta janale japchur goni imda dia janada jagarti gelchingi de ledegi kindle chimi kap japchur bemi bom shuchime te hemi dintana jagargi gelchingi de ledelu Sri Lanka gi bulen mapha penina japchur beong zelabditu dida chikha Sri Lanka lu chanam gi konche yasing jomidi dichi jodabe maphap joni immache lo judui kale henkera maphap joni sumchi yebime te ngi khangtewa gi kegi cheji chu chanam gi konche da thidi ma pha beni gi chaji yebime janda nesu gi denlu tashyang den gingen ju phiu I ne chu janda shu so da chikalu so den su loksa chi shuke junta sagi toji hlebe ge tari puna dewa chembe podana lamda uzin te tiso tunche da jali hlebe sulu legdar nai Gya khapna taekwondo se se dingchim chi chapni be yoble ta talepa gechi taekwondo gi tendu chya gya khapna lu rakko den thapchuni hima to tudi Vietnam zangi gi kole shuwa chente nabale nim sum gi ri gya khapna masu chi nim shani sum chi yob ma se te lumaya shube phuni sum chi yob be ngenta peditu ta to tudi Vietnam da na se gi sakar zangi shuke
나바 란다 추니 비체시 테자 푸블루 사카 투juk ngemle lotar tuigi suchu pinisu mato jen mapin sap kyunida majong gochu ni shabne beni iksa chitulin beni rigne chilhamni kone sap kyuni tune poni te sonla sap gochu ni chimsabi na juni labitunde benis kanya mitube kanroi chilam tuko da hyacha ni chara le chansha khatuda te nima chusu chida karma chusule bewajin tuko le chada yancha le sha khatulu popimbe Tizumberate Nazi Randa Chunibice Ngate Zapasale Saka Tuju Nimle Lotar Tugi Suchu Punisuf Motoshin Yen Chabni da Yengi Tendecini Shabne Beni Ixa Titulin Beni Rigne Tilabni Kone Sap Guni Dune Poni da Sonla Sap Gotuni Chimsabi Nazuni Levitunde Beni da Sunshing Mositamni Sukania Bemitobe The Country Julam Tukole Chanda Yachale Sha Katuda Nimachuse Chuchida Karma Sumchuso Dinle Bewajin the Tukole Shada Yanchale Shalo Katulu Pop Imbe. Janda Chukanale Nesi Judin that Nam Zangin the Zakar Zangin to teach with Janda Shusai Nalema Mimasera Kata Bojpushilu Lerim Gate Nalu Tehran Lupelden Dubigi Lam Lusitu Manyamba te Danzi Tabgobda te Zumbera Lam Sudisute Kachi Kadebra Hip Inagi Kule Timchi Limbo Dripson and Topgada Chikalu Lerim Chiso Umidisinas Shunikariche. Alu shunki dele najin solu deje da dewi kinsang shin najin masho chigira kathungi dewata deje gi kole madem da ku tom sisi gi netsulsu tomi digi khoroi soju gi dusugi kap nep ime deje dang dewi kinsang shin di kachibe kha chomo shinki tsugi bana deje gi jawa masu teme Chilo Nikton Kechichina, Lona Mamimpi Nyanjo Tenyubda, Nachu Aluchami, Sumja Sumchu Tenyuminale, Halam Shaka, Lona Choge Malami Ime. Alu Michani Kaktabdan, Dii Laglendan, Ludile Timbi Nishi, HIV Gikole, Goa Date Mindo. Amsuda Bum, Halam, Cheka Le Mamgi, Nanke Tsupchidi, Chitangi Joluk Chibe, Ngelen Bedidu. Najin Tsugi, Katunda, Dujeda Dewi, Tachini Tsu, Jensheda, Gishabgi Gole, Sotsup Zoni Delu, Jelegi Shuinda, Rixelsu, Josu Chibe, Jogobdu. Da, Yanjin, Wongel, Maya, Yuntenda, Chena. Yanji di Nanke Tsupchi Juse, Chim Chinale I, Mogi Aidi, Nanke Tsupchi Gi, Kinin Pomichi I, Iro, Mogi Aigi, Datoya, Nanke Tsupchi di, Chitangi Joluk Chibe, Nyelen Bedidu. Yuntegi Korei Charo Tsulu, Kogi Bumchulu Gawi, Tsonangi Kole Labda, Kongi, Kogi Gawi, Tsonanglu, Memechule, Ko Sem Magawe, Kogi Charo Tsugi, Kozumi, Ompo Kenchingi, Dejedang Gawi, Tsonangsu, Topse, Mashewe. Ongel Tsema Juchigi Bumchi Ime, Dibyoda, Mogi Zasangi, Mogi Tsema Juchi Dilu, Japcho Chimindo. Mayagi Famgi, Molo, Deche Zemgo Bikole, Ten Jindi Europe di Jamjigi, Molo, Deche da Dewi, Damka Lejum Jamnina, Pen Matobe. Mo, Katingi Dewachina, Jovi Tama, Zumadeu Chachino. Gelsi, Molo, Alu Machani, Kaktabgi Kole, Lablab Yubachin, Mo, Alu Machabon. Aluda, Najin Sulu, Deche da Dewi, Kinsang Shiyun di Matobaji, Konrai Mitsena, Deche da Dewi, Tatsu, Kacheya, Che Matsobar, Kongi Zukamda, Simkom Jidilu, Neba Bombera, Uni Ime. Deche da Dewi, Kinsang Shiyun, Zemedi, Zajun Jijak Tole, Deche da Dewi, Simkom, Zukam, Dele, Midei Charnangsu, Loptenda, Labjang Bemi Julu Goyi.
digi twegebe aluda najin sulu shuinda rixel dele chitong lijum chutidi dechigi kolle hagochini da nesungdan dembi tundel jagdi khorada shingi dechigi chutenda shidelu genko wachup zodi mocha tini i decheda drive kinsang shuingi densin gyagi kolle temi damba katungi dewa niba chitong tobang lamsel dang deche sumba pomo ewagi kolle hagoni shiba tsupche dan nesung dang dembe deni ngaba sukhamda shidegi denlo rixel tuba migi zudan digi felrim dumba deche dang deche gi cholam dang geba deche dang gyujungi chöten deche da dewi kinsang shiwindi lorum losarle lorum chuni chingi chutsin dün nalu natsigi felrimda tumbe geryong lobrei zajungda lobten lamten nalu zudi yobi di chilo nidong kechi nigi gozukle gelkap tayumibi lobran nalle pa deni gozui deche da dewi kinsang shiwingi najin solo rede mebi alu chani nudrile tumbi nishi HIV tomi kaktab beni gatungi banay zupchedang pomi ewa lu tembi zupche su mafaptani pomi ewa dulugi juche beni pomi ewa janam gonfel tani dele najin solo tobangda dembe zoni su i deche da dewi kinsang shiwin digi deche godangba di parjang beni deche gi jangha tang deche bemi charo gi jangha mafaptani dele deche da dewi nenka chingi beja mafaptang kego yokchi gi lalen yarsen tani i chilo nikdong gele deche dang dewi kinsang shiwin gi najin sugi misena pen todi yubi digi shitsugyang samling chitso milo mangil dang sheri lhenka gi chilo nikdong gelo lobra nale par mitse rixel shiwin di gotsunu samling chitso milo mangil dang duk gelzin tsula lobdegi chilo nikdong chujilu deche da dewi kinsang shiwin di poro da samti sherik torim lobra na gotsunu Sheril Henkagi, Chilo Nikdong Chugolu, Deche da Dewi, Kinsang Shuindi, Losar Lobringi Chutsenna, Tuno. Sheril Henkagi, Chilo Nikdong Kechi Chilo, Deche da Dewi, Kinsang Shuindi, Lorm Losarle, Junigi, Geong Lobri Zajungda, Lobten Lamtenna, Tuno. Chilo Nikdong Kechi Nigi Gotsugle, Sheril Henkagi, Gelkap Tayu Mebi Lobrana, Deche da Dewi, Kinsang Shuindi, Deni Gotsuno. Deche da Dewi, Kinsang Shuindi, chashi dakbaji damtu bedi dilu zowu teni memba tapshe natsugi gole najun tsugi chashi garagi gole hakutsube zogub i deche dan dewi kinsang shiwin digi mirablu rangi tachi mi digi ranu jamji memba midilu ya pentob matse gyujab betangdang suisendang myelendang chori mibeni lasobi majera jubi zitongsu ngarle labbe lalen tapsube zotsunigi rewa i Jumi Sunamchin Karalu Kuzambo Seshuge, Dentam Gilerim Pini, Gutsubda Chikalu, Tarigi Tunsendi Bewachin, the Namisame, the Kachesho, the Nachera, Pum the Sugi, the Lalin Tabdi Vigi, the Dilam Namjagi Kolebe, the Shuni, Seshunila, the Dilam Namjadi, the Kadichi Kachuina, the Tuda Tundigibe, the Dilam Ginaloe, the Jurju de Sukadebe Bogop Dogagi Kole, the Shelop. The Shunigi Tenlu, the Tari, Naragi Kudundi, the Timchilimbo Kude, Sonam Toge, Na Shudigbe Seshunila, the Limbulo Tarichin Namidulu, the Gasu Seshunila. The Tambara, the Dilam Namja Semidi, the Ngachera, the Gakapnalu Beruja, Chitang, the Ngachera, Medenalu, the Kachi Kadebe Yoka, Ani Kulechi, Tochachi, Sunkar Chanala. The Ringana Bonamidul Katichi Shunibi. Ngagi namsamichi mashederebera komzamsulda achachi chashumidegi te dumtare ngagi shishumidelo penchi tobesons nobe rewabomu mapa dilam namjagi teka hebda tangbara 소위 천중날에 배워진 dilom chisum sedu dilam namja beadu
때 데스텐즈랍기기네 니샤라두 맞습니다. 때 바쁘나카기 도나기 날래 디남남샤비두 수신비 때 중흥자오디 안내리 인스 노인나 대별다 디 칠로직동 죽자 주둘레 고츠츠비 이나스비 대면 수신비 디 당바 가티르 중중무서진 가라 딜로날레 텐디비 상기 좀 된디기 비실레 딜로날레 텐디비나 디 콜레 나타마 슈겔라 때 딜로날레 텐베실레 때 샵중 나 샵자 나신레 때 델렌 때 딜람남샤기디 카치우베 고축나노 당바라 때 소위 춘중나두 다리 슈두스미 니바디 다 아니 야 아니 마치 짜이 첸몰라에 둘라 아나디 남 류기 남낭 딘 시두 때 아니날 사차 도숨 대차 차상스서 가라 아니위 당바라 디디 자산날레 고축누라 짜이 첸몰날레 때 니바딩 다칭아 슈두스메 때 델렌 때때 자산날레 베실레 때나 뺑하스기 날로 고축나노라 때 뺑하산는 날레 데베베베신데 때 데비기디야 때 델레 때 두기 갭죠 림진순 날로 디축나노 중흥디 데비 이메 시슈일라 때 델레 카치위게 테가 heb다디 부스 시엠베 데브다 디카미실라 게치 다 디디 과라고 마치 게신게 텐달 베신레 디니 디팅니 고스 주니비 디 카데 치레지 당바 게합로 카치 게합로 카치미데 가디모스 워칭 딩아치 두 게합잠치다 안날로 멘슈니비 당바라 아니 디디 치 헤마 바 그리스로 그릭날로 직동 숨자 아니 시장에 냄치기 고라기 이시기 다치 아니는 마투메 해말레라 팔레 고축노 마파차오라 그릭날레 시템비 다디스 콜리쇼 민두 때 니바테가 heb다디 델랭아치나 디루와나두 숨바테가 heb다 잠블링기 룩수나야 자 잠블링기 룩수나라야 질기 잠블링이라 때 아니 인터내셔널 안날로 때 코라기 protocol and rules of protocol see this name same kachi nanagi din damchu name same kebarmi te rounding ge bewachin ngachi nadi phasha pe bewachin pha america gi gesap dangbadia gesap dangbadia yipi ko bejang am sisi be mi bom me bala te ani bebeshin le te libichi ge chamasha charosi ge chamashu beoda kogi diganlo kyindi ga chidugo soachin khagi lamashi lo pa lamashi chu nyen mashi detang chatang dotang chatang ansolle mashimi digi im te ani bejine ke kogi rules of civility semichi chide ane khadi ani bichiwi shi ngachi duge hamnalo di te da te ngachi gachira indere berora 당바 같이 두개 함날로 미기 날로 미툴레 제독도 유빈나스 때 가라베르 디딩 아치라타 데베다 카캄 잠치면 나지 줍수 가티 조데르 베르 페샤 가티 삽사레 베데르 자사 가티 인데르 베르 나지 줍수 딜람남샤기 베실레 람츠기 투카유 유니버시티 안에유 차슈미스 가라 아니 디 딜람남샤기 까디니 시니비 데 밀루 데 대상자상다 납상제상 마시버진 남이 삼이 라가유 데 아니베신레 딜람남샤디 나 카치 데 카치 테헤브다 데 헤말레라디 헤마 데 고서 우기왕 추날롱하기 데르베르 슈미츠베 데 고사 지메왕 안시 고사 지메왕 추기 꾸톨로디 딜람남샤 남스임 징디비스나 디기티인다데 두기시 숨바날로 tumtachi nyamcha chusi 때 가시모소치 딩가 둠타치 때 아니베 베베신레 때 두기 시번날로 깔랑남치비 디디 둠타치 잉이날레 냠차 쇼시 때 아니디 치캅로 록주다메 세미도 때 아니 베미디 때 이니디 이 나고하루 디 주데브다 해마기 중이츠게 예피가 종날레 깜네나고 가라 구두고 깨베 때 아니베 조버다 야레 곰초다 가야 유 담에다 디가네 민두 스니베두 때 심피비 깜네 아니 구총레 디비 데레 두기 시발레데 남산비 학버도 두기 시바기
때 땀렘부 땀시 자가디 때 델레 앞에 세생길렘부 수 진주 진주로 임좀지 때 델레면 다 디베 미투베스 딜람나베 수고베스 틴티 방카 둥디라 다 종카 레레신도 때 아니베 베 세메디 딜람나미 카치미디 딘세 lasla ta totolembogi te dilam namjadi te kadeve chungchobina te zumbe khachi kole sunai ta te zumbe tinga nabu te chashu devigi namdilu te komsugi di kadevera yuka anigi tinga gi ne tangchi sunasla 다 당아치기나 디기나로 다 디기 다치 디 중풍도 쉬고 다 디기 랄린 탑탕치 고만 다산날로 배워진 때 디디 골레 가츠 모스와친 차메달리 수골라 차메달리 고츠고 다 디가게랑 메미스베 우치치날로 우타 자치마스메디 마 아니선을 깨고 아니 남이 사메덴타 봄두 제 아니즈메 딜람남자디 차메데날로 고츠메 고디 자산날로 인라 고할로 배워진 같이 디주니 세기빌라 디주니 갑로 막 창업 주마치기 배신래 때디아 베베신레 아니비 이미 니 갑로디 둠타치디 예스노나 두기 숨바기 고할로 때디간로 창갑 봄슈세 게미디 딜람남에 쭈미데로 코인라 드로바 하살레 드로바 하산남 남치 심신날로 레우어 주골라 레우 통유 델레 참차 통유 아니스 가라 창갑 봄슈기 겐 코인라 때 라딩아 치게 비 데베데 창갑 봄슈스 데가 람니 민두 대 창업수도 대 등안에 굽식 대 굽이 아니면 돕네 대가 지기 디 주통디 대비인라 대 주통기 날에 가데모스 와체 디가 지가 이 남로 딘지로 고할로 디주비 갑로 대 샤비 심피비 까나메신레 이니디 콜로티 몽고 코라 아빠라 니르비디 디사타이 거기 시 데레베로 남이 3년 먹고 되고 뛰고세 다비 양력이 배시는 같이 차원 짜주지 되인다. 차원 짜탄날로 수수유 짜니지 짜주지 아니베 디스가라 슈국민도 대 아니 차원 짜탄기 남장유 대 아니 짜주지 베베신래 대 거기 샤비에 대비 순대 최기 임베세 대 데랭아 퀸디 짜베신래 대 데랭 가라 아니베 비나 디기틴다디 대 디기틴다디 다시 채팅기 다시 채팅기 나나로 디지털 거기 띵지 dumtare marodu te digishile daw din ma chutam demchi shilen nga seminamda sepigi gosa chikabe naila te kamne ma de men te chepe system de gomshu bishile chepen ani de daja charge dela chiga daja chamne ani men ani de nga chepe system gelebe tintimi chepe system di mintam chinge chepe tarina lebe sabnula te ani bishile nga 같이 하면디 디슈니 디팅다더라 더라 탄들라비 미기 입지갈래 제니 마수치메 때 제우다라 쇼브레 잡 로테브레케 때 테테레 따베 아니베 보메 다 디비 미투베스 노베실레 남로 굽치 탐말로 록다슈 세테디야 같이 칭하나 인디가 다슈 세테야 뭐 세페 세티미야 뭐 다슈 싸게야 뭐 나야 뭐베신 같이 가라 디소가라 두둑치 베일라 두디치 베베신레 때 델렌 ngo마라 로다시 싱한나날 싱한남이 야 자그 싱한남디 숭쇼추두 때 디에 실행하게 날피게 내 코라기 아니 lasla mapa dilamgi kole te somachin te ta lasha imbela nedun lasha du irura te to na chudu de be shimdalu ta kosa kone da tundigi be te tinga bo wachin kola kyentang te zumbe te kamne kapthang da cholamji thangi kolechi sungkar jana 다 날레수메 고 괜탕네 날로 자멜레 룩세이 데베다 다링아 자멜링 룩술라 고민도 같이 고 gem다디 데델레 때 안는 날로 같이 데데 가틴다 안술로 괜이기 고 냥행이 고 괜이 디주기 고 괜이 왕다 안술로 다 아니베 슈베 다나타 슈다디 때 고기 고레 남바 둘라나 때 고기 태가 heb다디 다치슈두스미 남바 남다베 두 페나 왕슈이 갑로다 다슈이 갑로디 고남에 섬 내심 경골 나서 그 골 내심 경골미디 같이 모서진 진압차 슈디기 된탈레이
디 빠르고로 빠르고시 체르pen지 그 숭숭 라시기 아니 콜리 나디 디스 가라 미주 실레베 디스 토바친 슈데 데 디간레 테 랑기디야 고메기 투테메디 투테나 데레 까난 거 숭나 코 테 데델렌 데 야레베션레 제베션레 심핍 지미왕치 천체기 반은 구톨로 임에 거기가 되게 숨어서 왔지 오이세 대링가 치 고사남이 메세 치 차가 치베세 고사남 잘려라 맨 치 파마기 디주디 해마 차심이 되기 디 가수겠지 치기 레심 병원서 노디 베니기 투기레와 나한테 제비노세 데레 셰기 데비 수 데레 라발루 데 베타 숨님시 나니 두데 람츠기 해마 고츠다 람츠기 자식이 주나남 맨딜라 다 디시양 하기남 삼이 주급지 민도 데페나 야 고사디 야 슈베신레 고사나람다 뎁스 코라람 해마람 베미디 코로나도 데 셰틴디나 텔마 차피 차신레 텔일 다남다 때 아니 라바다토 셰비아니 다치 차루 라나서 라바나메 마무나 안날 자식이 두치다 다디 투멘자날로 남메 데 다토데 다시 심피 비모치 구톨리디 투기레와 이꼴을 숨에 다투 두기 시바다 아빠게데 아니 같이 대타시 데레스 숨에 나스라 데 고디디 나스 데 아니 갑로 고디나미 아니 그고 디 아따 줍다디 고나미 사메 데 나미 사메 아니 아니 베 저왕을 괜히 미치니 디 고근탕 유데 고야 야다마 괜히기디 데 해마 토풍도 입지 할렘치 데베다 아니 라겐디 둥타치 탄디슈이 누기 숨바 투카치 디 수메 때 딩아 같이 랍데 다가 다츠센생 바나가 말라 때 안나벤 같이 라게스 톱탕치 예벌라 때 안네날 수메 때 다리나와디 가라 라게디 단다베라 수메 때 누기 숨바나로 라게니 톱탕치 두 골라기디 야다마 베니기디 같이 고사다 티디 창업마 주말레 야센세게 바나 시집된 다 나십다 치십 데 니김다 안에서 가기 바나루야 톱탕도 렘보수기의 톱탕도 데 안에서도 쿠파날로 자지 지오메스 나스타 치탕기 타 나치라 데 라누기 콜라켄탕기 타 고케니 데즈메 라게케니 데타 마쇼라기 데 디구냐고 발레텐디게 켄조 임베 다 마쇼치기라 때다 데베 주메세데 주멘 데 렘님기 데 공디 베와치멘 데 아타라 마케와 데 아니베 데빈베 공케니기 날로 베와친 카체히 디기 콩다 교바치 아니 콜레치 순나라 단 공케 상기디 다 같이 고디라 디 람페만날레 데리가 시주이 같이 고기디 데 고코라잡디 토 숨치 손이 공부이다 때 안에 벤데 그 태고리 리베션레 때 같이 배웠진 때 안디가 되지 아니 코로나 중기 내 갑치면 때 디디스 작업에 때 델레 때 골라디 토 숨주 손이 된 거비 고균 고온디 해마이 고온다 않습니다. 슝겁이 고세 다른 나바기디 슝겁 악뱅기 공이라 때 아니 해마이 고온데 탕탕디 참이디나 때 고디 아니미 때 델레 칠탕는 같이 고디라 고디 같이 뭐 주모스 같이 나 같이 두개 합디 마도인라 마도디 가기라라 메 데베다 마도이 쿵시 깨고 몰라 때 당바라 같이 모스 같이 남과 최딘이 개합인 남과 최딘이 개합날래 당바라 같이 모스 같이 같이 나나루 같이 모스 같이 때 같이 딜로기 차유 딜로기 차디 때 샵중일레 막 찜츠기 진짜도 세상다 진짜다 네가 뒤sam다 밀라베 진짜 세상 쓸라메 진짜 재미기 가라 때 단딜레네 토풍 유주 때 안날레베서 진짜 세상데 때 달레데 때 샴타베 마때 샴타난 그 베샤 도기 개발전제 동자치 뵙수다 아침이다 때 마바이니다 다산날레로 키우 때 안에서메 때 랩싱 좀메 레고비 때 벨르베 같은 바 해마 반디타 쓰기 셰베 데베 때 같이 나 샵등게 데베 쭈노 때 고디 같이 가라 고디 괜탕데 당바라 때 고겐 야다마 비게니기 두비 딱답이 골라 베비 룩스디 자베즈미인라 때 자베즈미 인 때 디수가라 쿵가텔리키 디 해마라 라보 아니 베고베
당바랑 같이 이게 딜워기 따르도 피기디 두비 고디 딜워기 따르 델레 같이 상하기 따르도 베시네 나나기디 때 같이 뛰고 겸이디 때 디간데 뛰고 겸이디 상하기 따르도 이나 때 해마 지캠불레 마치제라 까 현대 안날 우우자 자치마스 현대 까법세 마요 깝스디가 때 다마압다 세브조는 나잖아요 때 해마디 지캠스게 까브라시비 같이 모치서 상하기 따잉 같이라 아니 같이 줍술래야 마치 같이 뺑가술래야 같이 뛰고 괜찮디 안날리 고추쯤에 대델랭 같이 때 도시 택박이 남루베도 발라 때 아니 참이디 비루 안서 가라 숨처럼 마상 같이 날루 때 안에서 가라 산디 유스 신비 대델레 뛰고다 괜찮디야 디빙 다 라루기 데베 라메테 다 창리 라베테 다디 투카 마차 데베 슈다 다 디스 지와 체고베 라루기 제스모 아 해마 미납치기 때문에 뛰고 괜히 밀라 때 뛰고 괜히 때 지디 마토메디기네 니바디 뛰고 괜치 때 딩알레 때 베가빈셀라 때 같이 이칼로 조다 가르파세 가르파기 딱선 당바라디 뛰고 깝디 때까 라박 뛰고 깝잡 마겐 랍낭 파다수 유베실레 델레 가르파 델레세 라긴 까이니 가르파 델레세 딩아니 랍니 유 때 다베 차토베 친 기샤메 바치 아니 이슬람에 마파 고메킨디 조다디 균다 디디 균어 균고 때델레 또고 뛰고 야 디니기 공 디니기디 때 고디니기 테헤브다 디둠타레 소소베 랍데 때 양 아지스몽가 마시 아지스몽데 제바시 나나 때 롤로 지와치두 때 야기디 통풍 유시니미나 야기디 렘보스기네 베바차 숨심처 토봉같이 야라 때 까베메디 때 데레 아니베 테베실레 때 샵기미 때 때고디 야니 공 밀로베슬라메 때 탕나베시 때공 롱탕디 고사데 티니 때 해마 치마베 예브등같이 공남삼로님이 작업나야라 라슬라다 름보 당가치라 게캅나로 때 딜람 남자다 뜀바친 때 고사 고네다 뜀디기베 때 골라 견탕베로 때 촐람지 당베로 가라 고사다 뜀디도 봐몰라 다네보다 랄루치기 톱탕 외디베사치로에 때 마지바주니지 텔렌 랄루치기 톱탕 메디베사치로에 때 랑기 고사 고네다 마투미기 촐람 쭈니 아니좀기 티칼루 때 투시치 가르베 남멜라 다 아니디 다 타니시 나라 사카가네미시 데 칼라브르 간 카가노와 조볼루 데 아니비 이 데베도 곰자미기 고할로 데메디기 까 아니 다 아니벤 두기 시바기 나로 마도치 유르이 고 게니디 고 아츠치 미좀살 골리시 망게바지 게니디 세샤라 고데 가시모스 와친 고 라디오 게인데 톰시 마찹슬라빌라 고비오친 가츠테가 미상 고기티 있을라빌라 골라디 레심라 경고 디버디 디시고라 때 안에 배우다 때 두기 시바이 꾸솔레디 때 같이 골라 레심라 경고라 디치다 치디마 디시다 치디 데딘다 치디 때 샥사야미 때랑 토풍디 디 디간레 해마디 마수 쉬리쉬리 디다즈베니 고수데일라 때 안에 배우다 다치 순주스밍이 랄루기 샤담메 랄루기 베오메 데보다 딸레 딘디치메먼 텐토 얀 옥토 파세 딸레 딘디치다 히미치기 말랍숨치 베와첸 데 카가노고 제가데서 줄 베우나 나스 다치다 다레다 렘보기 데 팅아 차슈슈기 냠명 데 남섬에 유미치 데 곰슈 아니베 유베보달로 땡아 저라 ჟუნ게 차찹기 베자차자 ჟუნ게 차찹기 딜루타디기베 렉처 베곱 좀베 마가 렉처 베곱 도시 보아친 같이다 같이 베곱 좀베 지도가 아니 콜레서 투차치 수나라 다디 아치치 데 다슬레즈네 데베테메 마 셴츠게 디틀레 셴치스라비 다디 해마기체 데빌라베 같이 갑리야테 오다 아니 셴츠 연대 피갈하면서 제가 이걸 하면서 데 디잠치면 두기 숨바기 파 강놈로에 대비 강나노 때 아니면 때 타는 쇼친 내가 같이 가라 딜럼나로 다스비 미팅 같이 아주 되지 때 아니면 해머 신치부 예브다디 짠난고 림샤 디간로 때 차치 때 곰치인다 틀라 데베 텐디 미팅 때 고할로 아니 벨 버텀 슬라베 디가 아니 나메 섬이 아니 스타일이 데디가 와이 다시안레 좀 와이 다시 니게 돔디 가디베 두고 스스메
te lend ga de bi shu pao jawela lam chi kam zum bi du la se te ani zum me ti ga le de bi I te ba da ya joye bi shel di tu bes no ngana me same shem chulu din nam same ani mago bomchi mi de ba da khagi de lab go bela mishe bela ta mashi mi di ga de mo so chin 다 싸워랑 같이 사치디나 장사 레진이나 레베션에 샵 티토가 젬다 데 다슈 규저도 기비 사치라 필라가니 아니 아트레 랍츠바치 레지모 원이메스 노이 아니디 치탕 골라 랑이 곰수 제와친 이슬람디 마이 샴디 마 피니지 떼고야 마 가치로 아니 고야 가나 거 아니 베데바치 람칼리야 수니다 디수가라 안나로 다시키즈도 없는 같이 dombe시는 같이 레지미소디 아님지 셰바친 같이 두비미기 딸레랍도 버체 마레라소 슬랍데미 랑기비 녹섬타메디 뉴스치 같이 두블라 안데레 주베 때 같이 모스친 다츠 센세이 바나로 로 니제 숨제기 바나로 마레라소스 데디비라 이 따게 ял레카 가나메디 데베신 아니면 랍다 버친디 아니 비미딩 안에 무슨 독포신 미스 주니기 레스 거르칠라 다 도토기 두세나로데 네수기 섬 돔자칠렌디기베 도루라 데네든 강이 숨지 주니위라 데 록디 네수기 슈마 록디라 토투디기라 때가 지기 레림디 평세 주니라 Desung ye chagi set up beminalo desung shoten ngapchunga thubege chondar lerim geten lo phoge ninja ngapchuda amchu ninja ngapchu chi de yondom ngapja thamtho beni seme chondar de ya chilo nyekdong khechisum cheda sombegi chese chi le cheda thubege chese changa chun sarbang Dzongkha sane peri thalu koden thapni seimda dango somda chegi rimbemi desung chondar de ya chilo nyekdong khechishulu goje beni me gelsung chondar ge lerim thapachi ge mota Benegeton logoten thapni seime desung chondarge nesenalu kyuyumegi lerim chumachua shoteng ngapchunga thubigi chondra bachugi gelsung geten lo soke be yume mashi makjongda gelyong sheinda chothab rikchelgi chondra subego seime degiton lo thokedi chita thambegi chiche sumchuso chigi thoba chuche chuchile guchuneda gyokhoi changkhadi chamji thoke benedi chamjok beong seime khasegiten lo yondel chargo https://desung.org.bt da yanchin ni sagi tusakalu chi shi chi chi nalu dewa thapna seime Gejung dugi gawtegi seda bemina chilo nitong kechi sum loidenlo gopen lobjongpa poge chutamda amso ngagi satong yeseme kaseldang yongdel tokegi denlo www.rbp.gov.bt nalo sina seme juk jutin segi seda bemina ibab tembe rindurpa tsugi tama lalo chimto kapni chachesu shase kamidang tingtingbi iksang jinchongi rindunalo chama tona seme de rinduru ikchasu yongdel tole chida nipe chise chudugi chiru chise ngagi nankelo tsugubda ikchasu chise chubdengi nima chise nidang karma sumchulo gilipu lungchu iksangi jutin kanalo be kacheni seme kaselgi tenlo yongdel chargo www.tender.bt nalo sina seme Tashigang Dzongkha radi gyok I pakalingle kelo dukchu rege lami ngote lakerang chi nga chi lekor chi nga lekor guche ma chami ngom ugen omodi timbu lungtempu makde sakhon nale gason mep jangible gongke mingomdi gagirang toru chi din shi chi nga chi sumda chi din dunni chi din lekor gunalo tewa zenas imda yanjin nidabki timsum gagde iksan nalo nyenshu benasi shiwa bewime
Samsi Dzongkha dakchung setup bemina sane saho chaji nibina lu tsumi gurung bastida daragaon goa bare tsui sai choda tsugi sane saho chaji lena goden thabigi kap rase lothoda shiden tsulo nekin chapdi yobachin jida nibigi jise chi toba chuse chuthamlo Dzongkha chogdu khanalu kithu lema onna seme Ondi zong sarsing legil ki seta bemina legil juduni imshindu lemi gatsu mimang gongse rindur goden tabni seme dangde yemitsugi chama toni gi denlo jida dangbe jise kechi ngale jise sumchu sochi sen zahok takshi bedi zong sarsing isang nale kasi genlen ki icha su lena seme kasal gi denlo ji din ji 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 shi ni shi da ji din du shi lekor ni sum sum gi nalo dewa tabna seme Sovi lengagi kya kap tayume ba sovi shabda zu lecture bedo yobda di nase chipdi nöbgi Tokyo da menchu gi kasesu nyeden be sha tablu logrik jimlu gi tole Tokyo beni gotsu di yoble dume yongi menchu na sovi shabdo shuwa jumda chane jenge ngota lakher pena miku ngoto lakher yan chogun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namjena se shuwa bewime inroe ngota yikcha mebi nöbtsuya sovi shabdo zu chotudira pyong se shuwime de mimangi sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina sovi södep shuwime Juk janda lezingi seta bemina inke lerim somida nesu dulenbagi denlo ikto chenjudi jida dambe jise kechige sanim toba chusi gulu goden tabni se shuni kasalgi denlo yonjel chargo www.bbs.pt nando zina se shuni Mio ngada gebe soi kidu shabdo leremgi jida junibe jise shila bot gayalobe soi shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diya dechengi jumisu bot gayalu nekor jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya jilo nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imla shabdo godi yimitsugi tunsoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum jida menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele men jimida jiha guji guni dungu ji lekor ji ji ge dungi tole jowa tabna sema Alo shunke tele najin solo deche da dewi kinsang shun najin masho chigira kathungi dewata deche gi kole mademda ku tom sisi gi netsulsu tomi digi konrai soju gi dusugi kap nip ime deche dang dewi kinsang shun di kachibe ka chomo shunke tsugi bana deche gi jawa masu teme Chilo nikton kechichina lona mamimpi nyenjo tenyobda nachung alu chami sumja sumchu tenyominale halam shaka lona chobge malami ime alu michani kaktabdan dii laglendang lidrile timbi nishi HIV ki kole gowa dati mindu amsu da bum halam cheka le mamgi nangke tsupchi di chirtangi doluk chibe ngelen bedidu Najin tsugi katunda duche da driwi ta chini tsu jenshe da gishabgi gole sotsup zoni denlo jeli gi shuinda rikzel tsu josu chibe chogobdu da yanjin wongel maya yunten da chena yanchi di nangke tsupchi juse chim chinale i mogi aidi nangke tsupchi gi kingin pomechi i iro mogi aigi datoya nangke tsupchi di chirtangi doluk chibe nyelen bedidu Yuntegi korei charo tsulu kogi bumchulu gawi tsonangi kole labda kongi kogi gawi tsonanglu memechule ko sem magawe kogi charo tsugi kozumi onpo kenchingi dejedang gawi tsonangsu topse mashewe ongildi tsema juchigi bumchi ime dibyoda mogi zasangi mogi tsema juche dilu japcho chimindu Mayagi famgi molo deche zemgo bi kolle ten jindi yoro di jamjigi molo deche da dewi damkha lejum chamni na pen matobe mo katingi dewa china jowi tama zuma dew chachinu gelsi molo alu machani kaktabgi kolle lablab yobachin mo alu machabo alu da najin tsulu deche da dewi kinsang shiyundi matobajin konrai misena deche da dewi tatsu gacheya che matsobar kongi zukamda simkham jidilu neba bombera oni ime deche da dewi kinsang shiyun semedi zajung jijak tole deche da dewi simkham zukam dele midei charnangchu loptenda labjang bemi jilu gowi
digi Drugebe aluda najin sulu Shuyinda rikzel dele Zitong lijum sutudi Dechigi kole hagochini dang Nensungdan dembi tunjil jakdi Korada shengi dechigi tredinda Shidelu genko watsub zodi Wacha teni i Dechedan drewe Kinsang Shuyingi densin gyagi kole temi Damba katungi drewa Niba Zitong Tobang Lamsel dang deche Sumba pomo ewagi kole hagoni Shiba Tsubche dan Nensung dang dembe deni Ngaba Sukhamda Shidegi denlo rikzel Tuba Migi Zudan digi felrib Dumba Deche dang Deche gi cholam Dang Geba Deche dang Gyujungi choten Deche da drewe Kinsang Shuyindi Lorum losarle Lorum chuni tsungi Chutsin dun nalu Natsigi felrimda tumbe Geryong lobrei zajungda Lobten lamten nalu Zudi yobi Di jilo nidong kechi nigi gozugle Gelkap tayumibi lobran nalle pa Deni gozui Deche da drewe Kinsang Shuyingi Najin solo Rede mebi alu chani Lujille dumbi nishi HIV tomi kaktab beni Gatungi banay zubchedan Pomi ewa lu dumbi zubche su mafab Pomi ewa dologi juche beni Pomi ewa janam gonfel tani Dele najin solo Tobangda dembe zoni su i Deche da drewe Kinsang Shuyindigi Deche godangba di parjang beni Deche gi Dzongkha tang Deche bemi charo gi Dzongkha mafab tani Dele Deche da drewe Nenka chingi beja mafab tang Kego yokchigi lalen yarsen tani i Chilo nikdong gele Deche dang drewe Kinsang Shuyingi Najin sugi mitsena pen todi yubi Digi shitsugyang Samling chitso milo mangil dang Sheril henkagi Chilo nikdong gelo Lobra nalepa Mitse riksel Shuyindi gotsunu Samling chitso milo mangil dang Duk gelzin tsula lobdegi Chilo nikdong chushilu Deche da drewe Kinsang Shuyindi Poro da samsi Sherik torim lobra na gotsunu Sheril henkagi Chilo nikdong chugolu Deche da drewe Kinsang Shuyindi Losar lobrimgi chotsenna tsuno Sheril henkagi Chilo nikdong kechi chilo Deche da drewe Kinsang Shuyindi Lorum losarle chunigi Geyong lobri zajungda lobten lamten na tsuno Chilo nikdong kechi nigi gozugle Sheril henkagi Gelkap tayu mebi lobrana Deche da drewe Kinsang Shuyindi Deni gozuno Deche da drewe Kinsang Shuyindi Chashi dakbaji damtu bedi Dilu zowu deni memba Tapshe natsugi gole Najin tsugi Chashi garagi gole Hakutsube zogub i Deche da drewe Kinsang Shuyindigi Mirablu Rangi tachi mi digi Ranlu jamji memba Midilu ya pentob matse Gyujab betangdang Suisendang Myolendang Chori mibeni Lasobi majera jubi zitongsu Ngarle labbe lalem tapsube Zotsunigi rewa i So still, Julie Cindy, Dilu Chajaji, Rama Bravo, Shebi Nam Lengi, Sujudubi Salashi. Jogi Tenzi Shate Se Another one to me. She
sudoji shakti Dujan lagi chantongi lerim sidi beshumi karalo logdra kile penjogi kuzam se shuni da chika janda chukanal nesu shuke tambarat nesu sodin. Junta sagi toji löbe gitari puna dewa chembe podana lamda uzin diso tungche da jali löbe sukoja nai. Sanamda konor lenka gite tembugi rochi chanchi su zunjimle nakula rochi tewa nalu keni laatsu peuganto. Gyakab na taekwondo tsesa gite jingchimchi chamni be yoble talepa gechi taekwondo gi tendu tsoya gyakab na kyulura korden tapsu ni me. Tane tsukasel junta tsagi toji löbe gite tari puna dewa chembe podana lamda uzin diso tungche da jali löbe su koja nadi legdar nai. Wandi tangchule kelo sumso gulami jimi di lampe sabbe legdar nai. Te koge kelo chuchilo gelo na zivishi lo sum chesum gi kunsam di timbu chishi gimbalu beche nano. Koge tarigi koni tika makiwi hema jumbudena lo chashu yubime. Telepuna kachimi laga gi lam sabdi wandi poda nishokale kelo jipshe nga lami pupdoji imda. Kogi tarigi konedi mashubi hema tasana lo kugir chungchebe chashunu. Kogi timbu dechi poda gyudi lobdana gelona zivishi nambi shuyunso tango shedana le taa kyuyub ma se losumgi kunsamdi ya chiri dubdena lo beche nano. Ti zimbe timbu dechi pugi lam sabdi ha samale kelo jibshe jilame rinzi ime. Kogi lo chuchi lo gelona zivishi nambi shuyunso punaka nalinda shedana le taa kyuyno. Te koge tari dechi pugi lambe makiwi hema junta sagi ngesagi chizimbe chashuno. Tele paro naja tsindu gimbi lamdi paro naja lera kelo jibshe ni lami kilo wandi ime. Koge kelo chuchilo gelo na zivishi chapeso timbo pare samba zijung thorim lobda nale taa kyuno. Taro koge tarigi koneka makiwi hema junta sagi sajili sana tunchebe chashu yupime. Te junta sagi diso tunche di kilo jibshe ni lami pema gese imda koge tarigi kone di majibi hema simtoga simdin ripi peka na zinchongi chala nandebi juno. Taro koge nabe chapeso timbu tango sheda nale taa kyuyupime.
Tizme paro dogarle kelo jipshe ni la me tense wanchudi simtoha semden ripe pekhangi uzimbe legdar nai. Kogi kelo chuchilo gelo na zuide tango sheda nale tha kyubishi semden ripe pekhan nalo libebe chasho no. Tele chuka gelingyo sampelin lakagi lam sabdi wandi poda atangle kelo jipchula me dawagi simbe. Kogi lojenga lo deshi poda gyune lobda na zubishi chape so tango sheda nale tha kyuyub ma se lo sumgi kunsamdiya timbo chari dubde nalo be chiyubime. Diye zumbe timbo chimi tangka dudeki pekhangi nangchi kembodi punaka gumale kelo sumso ni la me kyunga tsirime. Kogi kelo chusulu deshi poda gyude lobda na zuide chape so zibishi torim lobda gi shuyundi tango sheda nale tha kyuno. Taro kogi lo sum chusumgi kunsamdi tango dukha nalo chebishi tarigi konedi ma shuyu hema timbo dechi chile dirin lobda kome na lebebe chashuno. Te wandi nishole kelo jipshe nga lami chile di timbo tashi sezo na gyumbil hagagi kanjube legdar nai. Kogi lo gelera gelo na zibishi chape so punaka sewla sheda nalo zino. Taro kogi chari dubde nalo losumgi kunsamche de tigi shile timbo chari dubde gi gulefa kante ritebe gom chabdebe shuno. Tele jung tasagi jali lube di punaka talole kelo sumso din lami shacha imda kogi tarigi koneka makiwi hema jung budena lo chashu yupime. Te kogi kelo chusulu gelo na zivishi chape zo punaka leshi june sheda na lo zino. Kogi lo sumgi kunsamdi timbo chari dubde na lo che yupime. Janda nesulgi telo punaka le chenga dojigi nishidi pupagi puyi. Poroda timbugi te junglam ka chadi himi shab den kalu tu mitsu da tibda te sagu tegi tunle chomso konfelgi chaji chi sogubdu se me te mitsu gi lamina tare sagu ti nalu chomlam gi logme da pachi CCTV su mebeka numko jasa gi sagu ya lijum chi meble te tab madu leshara tumes shichi te taru koncha chab gi sheme na sagu ti na hemay lo tsunale te timge gi langin bemida numko tukengi chankatsuya te hiasin choi se me. Shaba denka gi sagu di dugi be thom chungkuchi lu judo yeb matse milob gi Dzongkha ya yarsing judo yeb eme ti ya lo khechi de chi gi hema sagu de na chimgung ba chutham de chi besale tari milob dinja de chi lu yarsing song di du te sagu de paro da thimpu gi junglam da shaba gyok te wilam tele ne fuchi o gi jinglam gi jadram kha cha de yeble numkhor thukin juni gi nyen kha ya bombe ra yeb eme. Di zumbe sani di na timlu dama tiwa chani tsuga hui komigi nedundi ya tundera yub eme. Nai jami gari patke aji doksu chibe ngaji chongchomi namsame tapchi ni deisi shuni la gari zukha bebe beni dike aji irangi chesule ninka anibu bebe. Light disu chu gobe telenga china police che gobe gari parking ya tap mi deisi ngaji meeting chap bebe udalu te ani gab ki tizindira jende be ngaji ani geok no lansumi. Mambera ne be chani disu chiru nadu nalu pekcha be katuna pekcha telena plastic disu na dambe tanga chi go ke shap ne bala ani kitab ma diu thembe tele ani light disu chu be beochi na sich ko tene be di nyose no mila Te gab gilamina nudin digi kole geogi tsagi hago di yeble yiksagi tab madiu chu seni la chu beonse eme. Tatu sunsuri na ani plan bebe minula de nyamalegi chajina Tsukdu yobashin, tatu ngachara hebe shimdoe, de tsorim zoberu begupti khachi eba mola. De nibodo tatu di andi su tsukdi menula. Tani tsusubashin tsorim dambanara tsukdi gibe, da shab jenkhagi di ninalu chani gi tab mandu, najun gi tab mandu, lumkor jasi gi tab mandu bodo, de geuki hongtule ngachagi chashi chusub nalu, de tab di jatab di tuto zoni gi chidi tsorim zura zongoni mese. Te sago degi nge dablu shaba geogi tsada lobda chungwachi dele dringrim lobda gomachi ya yeble numko gi Dzongkha di yarsing jodo yeb eme. Tari thomcho gi charshi chi zindi tabdi lalen mathap chunse sane na dumitsu gi sago di nyensung da dumbe ja chubi rewadu. Janda nisu gi denlo parule namge wanchu gi dulinbe mine sudi namge demagi nishube ui. Bhutan tendel tsokpa gi samtsi gi temko nigi te temgo su seda penu. Te toto tunse tsokpa digi shumi tsaktu gi tunle tsokpi temgo chenga seda pe tsadi hubi. Pinso peri samtsi demkungi demgo di kelong apchunga sumlami pasan doji imda kogi tsugla gongmi sheyundi Australia lu Canberra tsugla lobde na le thakyunu.
Taru kogi lo kechi dun de chigirin lo dakchung da sheri kecho be chaju yepeme. Te pasan doji gi dari gi chaktu na chama matu bi hema lo ngai rin samche da pe maga sel Dzongkha na zonrap be chaju nu. Dele ugenche yoselche demkungi demngodi kelo dukchure sumlami pushpa rachhumagai imda kogi gongphel gi charjina chugla gongmi shiyun jang yepma che lo chubdingi rin lu shung lu chaju yepeme. Te kogi dari sicho na majuwi hema sater chirchonda nandin thap yepma che chongla jenya be yepe eme. Janda nisigi denlo namge demagi injubeu in. Ziranglu te charji samdo sumbera chotuba chinte Dzongkha dinale kyakabgi nese toshuchi imi kanse jendruki nalu kanse gi tesin chi huni me. Te tari dewa yubi lede tsugi tesin sonigi tenle laatsu peyuka yubma che kanse tsuya te tamtu be tsadito. Inre te kong chachablu tsagi chesho dirati tawu takpachi gi chable Bhutan Premier League gi te kokab tsedin gi kablu te kadebe ta kyonga semi tokpa yubbe shechi. Pogi tsugi dendur nalu dagana da sarpang dele wandipo dale dechin dakpachi de dechin chuni gi dekhato yep eme. Degi be chirang chirik chokpa gi dampu thom gi chongpa dakpachi da chika sane gi kanche dendur denale Dzongkha gi kanche dechin zo de geyong ne chi gi kanche dendur na doden beni denlo kanche dashu chu damtu beni na khepin junu. Te chokpa degi nahi gi kanche dendur nale kanche sumchu dechi damtu be de yepta di nale kanche mashu chira khonre la chu yeple thenya sop ime. Chakhaimdi alam thognu ba nachegi 25-30 dechi thuila kachakhan place disu lalu gelsung na jo lali Australia jo daro nachegi ani inche namgin na daro introduce ana the tournament baby daro ani nachegi selection bego. Tele dari gi dendur nale ya concept kechi dun damtu be de yuru desin gi dun lo concept kechi ni gi thachi gi damtu di bego bi peshichi. Nachegi ready la gara coach da health and menkangi ready physio ready gara nachegi place de suthochi dele mangile thyo nachegi seed money achichi dele nachegi ready besaila. The concept de sindi thachi gi concept su damtu be sawishu Bhutan Premier League ki kokap che din gi dunlo dangoni gi rinlo jondab jini gi charjidu toru Dzongkha gi gelyong amsui ne che gi kanche dendur gi dunlo amsui kanche de chinya zuwi gara yepeme janda ne chi gi denlo chiran le pe ma chewang gi dulin be mine sudi namge demagi ni jubeu in. Hemai nimshigi na gyulu tembugi rochi chanshi sumja labji te nakula rochi tewa na loke yupimba. Tea geyo rochi chanka zinchonda te choyne kaktab lerimgi chashe lerimchi imda te lerimde desubda kelangba sule jabchorsu lendewe sanamda konol lenkagi korden tapima. Ani ruchi zumi detin jigi chanchi su doba chusi gele chiru chusi drutin se sungjimle ruchi tewe na keu ime. De khon chachap gi ruchi su ya labda dau su lalin thapte sundo yeb mache jojo mi ruchi su bewachin temba nyamni gi meri su lalin thapde zoom ime. When they arrived at Nakula shelter, Rochisu Nakula Hubika Pablin Bemi Desinchiu, Dezumbe Jeme Desinchiu Midigi, Rochisu Gulu, Mota Suke di Toke Beni Gotsung, Telemenche Desingi Rochisu, Shachu Beni Imatse, Neptemi Rochisulu, Menchu Beon. And we have one clinic team. Te desin nga pa digi lamluk da di jitsu lalin tabdo yobda gadim chibe ngota ki di yobe gochi su tame beja sa thomba chin joda di lu nyeja su ke di gochi di lok joda lu tsi tüp eme nimji gi nang kyu desin digi gochi joda gulu nyeja nyu tam tong thare ke nu 총칼레 토고미기 자와라 te tamaranga che migil bomdi te geungin netangnalu khigi changkhadi mahabbenigi migilgu bedabala te nibeli tindibe tangache lo habjibe te tinalu khidisuzu shachibe bebegi lerimyeseshunida iruta shachidi beshinabe lo dinda chudhamgi nakonalu te khigi changkhadi te chukuma chaigala ma phabjoni bala te iru ngachara thomso thimbuzum porozum beigale te tina khi shachi chachap khi chap thadi bedibere khi changkhadi ta to mambera dubala
Toru khogi lamina lerim digi rochi le tembe mimangi tretin lu nyenka marpha beni da rochi sugi so tapmi gi nedun dia marpha beni gi mikte ke do sishichi te ki choda yu midi sugi ki danzma bewa chin ngachi zumbadab dalu te migi lalchi sem khalu te ta ki thu bashna be boda khonlu tab madu zome se gi thu gi tokpa ji mere thume bal te laluchi khonra ki be goni selap te thoke machaba jamie dula tari ngache thu da tisume ne tam thi ta andusulu te tawra kangi di ngache la shar ra be jodal achi chi thi thome shudina iru te kodari pe joda tigi de to jungseno da mes shudila Mitsugi lamina lerim dileten rochi da mideni charalu pentoni mese eme. Shungi andum chi genku babe te ta rochi to sande dans be nam da te ngachi mise khatule te japchur de ta nga khatule te japchur shune bera dila te japchur de yusara shudula te ngachi mise nam sun le ro ande be te be dan thab nam de lo te hi tam te na kar ga so yila gi ge da jim taka tokka desu te troba bero toba hasa jore jomiswe churubere asi chiwale simchegi kangegi te rochi karapu wombe begale ngachi miselu te dabsinam same chamela te nima bedi bere nima anibe me nima mi mahije kara danda jore te ngachi gishore re ni begale rochi na te shibela tinda habu tele chida ni gi sito bale karapu so tap gyafoti lalu pisesi anibe be me dula te nakula ruchi te wena ruchi sumja sumchu so shi yesale totu chinche menchu de singi ruchi ni shakchu be de yep ma che nepte mi ruchi nga ya menchu subenu ruchi te wadi ya thimpu sem to khale kilometer sum de chi gi sa kha cha de yep eme ti da chi kha gonor gopin chu gi lamina gochi joda chu gi ransui ruchi su dazin thapna se emda lerim di shumai nim sum gi ring goden thapni eme Chandan etsugi den lo karmawandi gi dulen be mine tsudi namge demagi dudik pyo in. Ngya khabna taekwondo lo te tandu yu mitsugi te tserik digi tunke lejumbe topsone imbe. Te tarif mewa gebi ses chugelugi huanchu chogi taekwondo gi te dingchim sapchamni gi tele salatende gi tnalu uju tse nanu. Te dingchim di tubi kaale tinalu gechi taekwondo gi dendu tse koden tapsone imbe. Lagil diya zedong intam saya ngapjang ngapchul hapchi gi chi neni imda lagil di Korea gelchi nyamdil lade gi japchur beu ime te duk taekwondo chokpa da tipda dingchim sap chap mi de gi gakhap na cherik di konphel tani da gokap sap lasha chi razoni na lenthap jung sekenu We can now have Dinchim sapchap mi imi dinalu tapchika mi chikton nija shombi dendur bese sagu jithon digebe dale phanga chi gyakhapna gyalchi gi dendur su gorin thapchu digan le ngachi gi tserimbo chu taja thonja da nyamnyong gi dunlu lakhabi chuka tangobme demase Dzongkha chuna gi tserimbo chu ya nalu temta bo chinime organize te Korea gelchi nyamdil lade da duk taekwondo chokpa da tipda dingchim sap dina taekwondo gi dendur besa da jangwa bese saguchi imma che najun chu chi thong shiyun da sowa da dewi shiyun hapse saguchi imbe shichi tari chokpa dina lo gyakhap nang khule thimi tongtha khechi ji malam chi yepeme Taekwondo is very important. Taekwondo de kane wa khachewi chemgi rikchi dia cherik de gi najin chu gi sem da sukham ni chara tindi sha chu digi be ngachi gi chapchu bene be thachi darunga chi gi tinchim chamni gi chamchi ma do wa najin gong gi larim chulu chapchu bene be de lagil de gi be dubi najin chulu rikchel da churup konfel tan Some youth development program. Duk taekwondo chokpai dingchim deya hemai sago thimpu chuche khangi sago nalura duchi chi da gubi nale chapni kuchuni ime janda ne chigi denlo karma samten wanda gi dulin be mine chudi namge demagi ni shubeu in Sri Lanka gi khate wi chojin da tibdalo te kya khabdegi pule chanyamra te shumita u tugi nankulu tap chawi rewa yopma che pule da tewegi te tedik chuya pe chawi rewa yoppe imba te kya khabdina lu chungil malambegi kangil le kochude chanam gi konse yasenda te peljo da tewegi tap madusu tendito Ni khang tewi chozin gi labmina dari jagar kya khap gi mangil gi chapchur chu beni be khalang be me tatin dari gi dauna le peljur gi natang chu lejum jodo seime toru khogi shemina jana da Japan le ya mangil gi chapchur chu jobara thop chu bi rewa yubbe me
Te gelchi dajuda tipta Sri Lanka gi gelchi ngite lede nale US dollar tharbum sum malamchi kindle leni gi chi chapme zeme. Iru kindle di leni gi denlu Jakarta janale japjurgoni imda dia janada jagardi gelchi ngite lede gi kindle chimi kap japjur bemi bom shuchime. Te hemi dintana jagar gi gelchi ngite lede lu Sri Lanka gi bulen mapha penina japjur beon zelabditu. Dida chika Sri Lanka lu chanamgi konche yasing jomidi dichi jodabe mapap joni im mache lo judui kale henkera mapap joni sumchi yebime. Te ngi khangtewa gi kegi cheji chu chanamgi konche da thidi mapap beni gi chaji yebime. Janda nesu gi denlu tashyang den gingen ju phiu I. Nesu janda shu soda chika lu soden su loksa chi shuken. Shunta sagi toji lobe gitari puna dewa chembe podana lamda uzin tele tiso chungche da jali lobe sukoja nai. Sanamda konor lenka gite tembu gi rochi chanshi su zunjimle nakula rochi tewa nalu keni laatsu beyu ganto. Ngyakab na taekwondo tsesa gite jingchim chabni be yoble talepa gechi taekwondo gi dendu su gyakab na kyulura kodin tapsuni me. Ta nam zangin gi kole shuwa chen nabale nim sum gi hrin te kya khapna masu chi nim shani sum chi heb ma sete lumaya shube puni sum chi heb be ngyen ta pedito to thudu be nabada nasi nim ni gi sa kar sangin su shuke naba shanda chuni be che je te za phublu sa ka chojo ngemle te lotar tu gi su chu puni sum ma to jen ma bin sap kyuni da ma jong go chu ni rab ne be ni iksa chi tolen be ni rigne zilhamni da kone sap kyuni tene poni sonla sap go chu ni chim sabi na juni lebitun de benis kanya bemitobe te khandui chunam tu ko da yacha ni charale chansha khatu da te ni machu si chi da karma chusule bewachin tu ko le chanda yacha le shakhatul popimbe te zumbera te na che shanda chuni bitse nga te zapasa le saka choju ngemle tu jingi sochu pinisu mato jen yen chamni da nyengi tendre chini rabne beni iksa chi tolen beni rigne ichilapni kone sap kyuni da dyone poni sonla sap gochuni chimsawi na juni lebitun de beni da sonshingi mochitamni sukanya bemetobe te khandui chunam tu khole chanda yanchale shakhatu da nima chuse chuchi da te karma sumchu so dinle bewachin tu khole shada yanchale shalo khatul popimbe tata to chanda chuganele netsi da nam zangin te zakar sangin su te chibe chanda shuse nalema nawagi nam zangin da mimasera tele lerim kit nalu ngachara dubi gi lamsul de kadi khachu inada te lamsul su manyamba te dazi tabu khachu ko le timchilim bo deb sanam tobgi da chikalu tilen gi lerim chi su yumi de totu de berase su shuni kadiche Desung ye chagi set up beminalo desung shoten ngapchu nga thubege chondar lerim geten lo phoge ninja ngapchu da amchu ninja ngapchu chi de yondom ngapja thamtho beni seme chondar de ya chilo nyekdong khechizum cheda sombegi cheche chi le cheda thubege cheche changa chun sarbang Dzongkha sane peri thalu koden thapni seimda dango somda chegi rim bemi desung chondar de ya chilo nyekdong khechijulu goje beni me gelsung chondar ge lerim thapachi ge mota
benigi ton logoten thapni seime desung jondar gi nesenalu kyu yumegi lerim chumachua shotheng ngapchunga thubigi jondra bachugi gelsung gi ton lo soke bi yumi mashi makjongda gelyong sheinda chothab rikchel gi jondar subego seime degi ton lo thoke di chita thambegi chiche sumchuso chi gi thoba chuche chuchi le gu chuneda gykhoi changkha di chamji thoke benedi chamjok beong seime khasegi ton lo yondel chargo https://desung.org.bt da yanchin ni sagi tusakalu chi shi chi chi nalu dewa thapna seime Gejung dugi gawtegi seda bemina jilo nitong kechi sum loidenlo gopen lobjongpa poge chutamda amso ngagi satong yeseme kasteldan yondel tokegi denlo www.rbp.gov.bt nalo sina seme juk jutin segi seda bemina ibab timbe rindurpa tsugi tama lalo chimto kapni chachesu shase kamidang 띵띵비 익상 진종기 렌도나로 짜마 떠나 세마 데린드루 익자수 용절 토레 지다니베 지세 주두기 치루 지생하기 난켈로 쭈곱다 익자수 지세 주딩기 니마 지세니다 카르마 숨줄로 길리프 롱추 익상기 데딘 카나로베 카체니 세마 카셀기 덴로 용절 차고 www.tender.bt 나로 시나 세마 자시강 종과 라디기오 이 바칼링레 켈로 죽주 제게라미 모텔 라케랑 지지 ngachi lekorchi nga lekor guche ma chami ngum ugen omodi timbu lungtempu makte sakhonale gason mep jangible konki mingomdi gagirang toru jidin shiji ji nga ji sumda jidin dunni jidin lekor gunalo jawa zenas imda yanjin nidabki timsungate isanalo nyeshu benas shiwa bewime Samsi Dzongkha dakchungi Sedra Bemina, Sane Saho Chaji, Nibina Lutsumi, Gurung Bastida, Daragao, Goa Bari Tsui, Sai Joda Tsugi, Sane Saho Chaji, Lena, Godin Tabigi Kap, Ransai Lothoda, Shiden Tsulo, Nekin Chapti Yobachin, Jida Nibigi Jise Chi, Toba Chuse Chutamlo, Dzongkha Tsogdu Kanalu, Kitu Lema Onna Seme. Ondi zong sashing legil ki seda bemina legil juduni imshindu lemi gatsu mimang gongse rindur goden tapni seme dangde yemitsugi chama toni gi denlo jida dangbe jise kechi ngale jise sumchu sochi sen zahok takshi bedi zong sashing isang nale kasi genlen ki ichasu lena seme kasel gi denlo jidin jiji jishi ni shida jidin dushi lekorni sumsumgi nalo dewa tapna seme Sovi lengagi kya kap tayumeba Sovi shabda zur lekchur bedo yobda di nasi chibdi nöbgi Tokyoda menchugi kasesu nyeden be sha tablu logrik rimlugi tole Tokyo beni gotsu di yoble dumi yongi menchu na Sovi shabdo shuwa jumda chane jengi ngota lakher pena miku ngotu lakher yan tsogyun tapa layo choktam aida alui tutun lakdeb dele lamigda lamri choktam la soba gachira beru namchen nasi shuwa bewime inroya ngota yikcha mebi nöbtsuya Sovi shabdo tsu chotudira pyong se shuwime de mimangi Sovi lenkagi lerimde lu japchor ganda zina sewi södep shuwime juk janda lezingi seda bemina inke lerim somida nesu dulenbagi denlo ikto chenjudi jida dambe jise kechige sanim toba chusi gulu goden tabnesi shuni kasalgi denlo yonjel chargo www.bbs.bt nado zina se shuni miyo ngada gebe soe kidu shabdo leremgi jida junibe jise shile bot gayalobe soe shabdo kotsu chi sema debe lerem kotsu gomi diyan dechengi dumisu bot gayalu nekor jumisulu menche shabdo jindablo mikti imda shabdo diya jilo nitong kechi sum jida nibe jise kechi ngasen top tsuni imle shabdo godi yimitsugi dunsoda jiha guji gugu lekor nga geshi ji nga sum jida menyomda jiha guji guni dungu ji lekor ge dun ji lekor tele men jimida jiha guji guni dungu ji lekor ji ji ge dungi tole jowa tabna sema
수남진 가라로 구zambola 다 다지 ngachi tenale lerimdi zizib imroji bawachin te tensen kachigulu te ina te karagi makemila te tato gutamba be zibdoji bawachin te tensen di te dilam namja gu in se shunila tanga chera dilam namja di kadichi kha chewina te tezumbe tuda tindigi be jurwa kadebe jomaga jurwa jomi de so lejum ina mena gi kolebe beshimdalu te temchilim boju te som togi katulebe te shelo sumiga in se shunila tat chi ta ngachira kosa koneda tundigibe te cholom jithang nalu ewa chikadebe yoka se ta ngachira tarena ba laluchigi te ta dida mathimbigi cholom te ta chidi ta ngachira ge khab yage ju telen ju te rangi te choruble tendigibe nyone thop te nyoy sube benidi imdela te laluchigi te malera te semru thudigibe te tsumi anebe tum imbe te anisoe te toblomda tundigibe te kadebe yoka ani kulechila ta digi kole khani be dusuni bila khani be di te hemagi luksube wachen te masuchira digalo machup lashira zodanula kosa chidira machup lashira du di gademos wachen tumrachi de diga mi masuchi yoya masubbe te gomda ansugi donthale tumtrachi yenigi denthale khayenigi denthale imes nome ya dibe the personality mitembe samge thehebda ngachi nalu kha nisumchi du lam chugi da di dumtrachi shugobe di member tama darura ngagi ani 합톱잡이 슈다 슈메선 도신 나오 셰브종기 셰블람스 제고베 때들에 최중 숙모석이 닭바치베 미치 다 라나스기 긴하나로 둘라 안날로 셰블람스 아체치 마도두 수슈니빈라 다 디디다 첸기 시사메 가라 셰블람디 데비 이멜라 이바디 나치 충구비였달라 나치 충구비였다 카 니숨치 두구자 당바랑 나치게디 꼴함스 들라멜라 꼴함게 태가 해베 가게라 때 쭉타 쳐벨라 때 꼴함게 때 가래 쭉메 때 학바르로 라토사 예미츠기 꼴함 쭉멜라디라 때 해마 참잡데 꼴함 기 배우메 달나마에 데베 베즈숨치 두 때디 꼴함디 다 옆이 하람치 꼴함수 때 다가기 나치나 쭉메 민둘라 때 꼴함 날려야 톱성 디간로디 디다토즈메라 유 마기 배워첸다 다니 때 미야지스노 다니 깝 마골레디 깝라고 때 딸레디 로나나세 고사티디 힘다 마압다 아니스웨유 때 리왕나 안스비 임메 때 디강 콜럼스디비 당마로 콜럼도 수니 니바디 둠쿠삽수기 까삽쿠삽수기 디강 띠울람세미치두 때 디가 입지 하람지 아니 람스기 샤블라나 쪽테베 디가 아니야 사파치월라 미오몰라 때 아니디 다 예레 예수인가 질라 때 아니디 때 띠울람세미치 디가 데베 랍메 때 디가 때 치집수기 데베 쭉메 디가라 데베다 쭉메서다 레랭이니 월라 마기 마톨라 때 마스치 때 아니마베 때 실레디 다 지상게 된 같이 다리나마 소람디 이메라 때 소람게 태가 heb다리 다르샵 조고밍이 니딘디 가숨둘라 지디 같이기 고사다 고니디기 튀니기 신비 니바 태가 heb다 자게두디나라 숨바 heb다 dumta시 베브다 같이 아츠미더에 때 줍시 같이 인데베 로다 마다와 미디 같이 아츠치 테프 헤말레르베누 샤둥이 꾸촌날레라 데베제누 때 같이게디 때 오마 다르나마 달람세 때 주미디야 때 입치 때 가게라 주미 때 달람스 주미초야 때 디간 달람 제미디야 라카둘라 때 샤블람 두기숨바기 샤블람 제미 다 두기숨바다 시바기 제미 파 팔레 비치비 때 홀하미디 비브날레 말랍 레베디 비베신레 아니 헤마디 같이 레베디 같이 다 코이민지스누 입지 짜 칼라마스미치메 디나메 섬 샤블람 비자비체메 때 델레 아니즈미 파 칼리포니아 체미치 고주데 다 로스미네 탄델라 고베 때 아니베실레 때 파다 수베실레 같이 라스자베
아니 왜 야세 슈니비 때 안나로 때 샵람기디 함기디 소소비 야실라 해마 배워진 바 꼴함숨베 막 올레가 꼬라 찜디레 디기실레 때 델레 아니 소울 세메디 다 필리비기 아니디 숙비실레 디베베오메 디디레 때 아시지 가숨베 기타 투미스 목도스 림연에 데레 띵데 아니 띵서데 수베실레 아니베 베오메 때 아니베 베베실레 때 디간로 입지 할람치 다잡 야소노나 때 디기나레벤 때 델레벤 마 치상게 수가라 때 다티슈고 민두 힘이 델레감 때마 갑디 니김 속이 때 리왕수 라나서 고사치디 임메 때 안나로 쳔리 투니기디 심페게 갑로 남에 삼에 쳔리 투투지 마 통하길래 디가 쳔리 투미 민두 발라 때 샵기라데 쳔리두 지케미에 쳔리두 리비시비게두 리브스게두 신축 나가는 셈에 마통 때 실리실레 나니께 배우던 입지 할람증 같이 셈을 해마딩이나 셈을 밀라 때 실리실레 나의 셈을 투니고 주대일라 때 안에 배우다 때 지탕딩 같이 디시다 치디 때 같이 웜업다 치디 임에 숨바디 때 자히다 치디 때 칠리tam 임에 다리나마 가라 아니 춤에 당같이 감내기 지 빠따기니 함기 수 맵즈모칭 같이 두개 하기 딜름 남자리 야실라 감내다 빠따 감내기 베실레 빠따기 지 빠티기 베실 함주 때 델레베션 같이 고규미디 때 고규인 베실레 규엽게니기디 디멘 돔 켄제게니 구츠디 아니베미디기 다레나마 마수치 때마바 깝다 마압다 아치 샥신레 디 헤마즈메라 샤베신레 때 다레나마 추미디 남에서면 레지미메 같이 이 람룩슬들로 남에서 펜토레스 노이 라슬라 다 뒤다 뜬디기베 때 딜람로에 때 조아조 임베 때 콜라 괜탕기 나루 때 페베와진 암수기 기라기 탕레 구츠디기베 주주 둠타레 좀모 모나 다니 주주 좀미들로 때 투제카데브라 남메라 때 주제 주다디 가게레케 잡지 때마다 다 미스나미기 곰수기 천진이 돼야 라하두 데레베르라테 때다 두기 숨버기 남섬에 개만 미스 숭인디가라 마치 날에 아니 하프키라로 야로 슬랍디 볼라 때 마팔레랑 같이 두비기 골라디 쭈니스 인세 아니 베는 하프키라기디 때 기키라 체 페카베메디 마치 고 남섬에 다르샤비 야시 때 데베다 키라디 두비기 진짜 오머치인라 때 같이 아니 야 히말라인 게 룩싱일라디 키라티 츠기 마수치라니 때 키라디야 헤마디야 마우 데디 필립스기 빠나야 데베유 때 아니 키라티 세미디 아니 헤마 렙잘로 아니 렙자기치 캥기니 캥기니 때데레 리무스 아는서 geb입지 쪽테 데베랑 가시기디 ngo마디 키라이 데디강 랍니데 파게슬랍이 때 파게슬랍 탕데 디 라나서 소시 디간레 del luxe ma di kunga la shekeni debeuda te dani te kira di hemadi te asu ya tos chibi bedo wala te shili besa marins tari anima rinsubi jogomi de di te di ngachi kira da gogi di ngachi be ngagi bachi juro lejim jodos noi te sharam majabachin juro juwachi kemindu jani ni gadu lasla ta chi ta nga chira gya khapna lu te tsathule tendigi be beshim da lu te thumi disu te dam thutu be beshim da te ta kara te ra ta chile go achin te mikte dile jumi be te ra yam chun to be duni gi tsui zum be te mida chika lu ka de ta de wa ta te ta chandra shugo be te lengi gi kone jidi be sa chiro te num khon na nga te rangi dadigi be te deopsu te teobeja ani zumbe beugi ratsu rangi zungop ta komda omgi panalu khebarchi te jagob gi thika hubdalu te thujechi kareba nammela da ngami nyamshunchi mashimichi beoda namsam khebar mindus noi debeoda da rol lok da nga de chen majeba thapra mindu dugishibe dimitu susuil te iye imela gosa te shajabi gosa sagona de machi dubilusu yebola
ranti mechap randin thin sela gosa di dase bera begola gosa di dase mabewa chin te deleben hema dimi thyo te shile gyumi thyo la dele yepikhale wa lembo se kanang khoya ke labnang khoya ya ke ani be beung te di ralim min ruli mi la te ani be shile te da khoragi kuger be dev da chang chabe devi kablu re kemindu pha ni zomsallo hebda di pedin drupagi nalebe jinab ki bebe gi ngache golada gara anisi yemiso dazi bedera bego hakbor du ngachi labni yebala hemale nga gashi inu ingese nga kemi se debeda da jichi ngita takondala keke imese ani mimi nga mida semedi rangle bero sanal mechi rora bero ichi to chi rangi rangse mazheba chen te shile te dile police pabelo ngalu dream indulo gija mindulo gyumelo se te hema rangi dazimabe shile rolo khatani de jagobu ta nabu gi kablu tinga cha shu gi kablu tezumi gi netang kadibera yugola that mapa chane shu hema du debeda dashu se labda diganle da sap sakdi bombe de wala ani beda ranasagi te ranasagi gosa digan dazbe gosa dazmabe wachin kachi gomche thyo debeda yu la thande shu te da digan shingi gari da sese chong bonale gari boturi chang dam chap te ani kamni map di ka beshin ani bebu rerini yu da disudi rerini imam debeda ip kiabi te dele lalu shahanalo jemna darnang khwe chabe songsu yu te diso ani bembendigira te dagi chachimdia diga zuzuinla te dagi chachimi goladan sugedi kamnege de mazo te da disugara 게달기 토통다 디수가라 짜팀 조고미디 두기 숨버기 다시 신칸라만로 깐나메실레 초혼날레 베실레 데 게달기 짜팀이 하는 소소 lasla ta chi ta tare na ba tamapa te ta joami wacha se tenga chara chitang te wacha di te khara ludu te lu lapni rangi kachi the khale beru te imdalu ta tare na ba gi ne tang na lu komda omi gi pana ta komagi omlu jamba da te omagi ya komlu kyushab gi the khalu te limbo gi zibdalu te ne tang kadebe zidoga ti khachi hi kadebera zidoga ani chi sumala kachi khagi yallablo dromi gi thoptanglo malablo dromi gi thoptanglo ani sulamidi di dali men la khagi labi gi dali men sigi dali chalera men dromi gi thoptangdi la ani thoptang yebala dina 지지비오 지지 아니비 se ate shungibiyo anibi se debilabi de disugara dia te dromi gi thoptang de thanishi te chilo chitong chilo gupja shipchi shegile imzumchi shegina sheguli anale ani tontinbi ansugara te dromi gi thoptang gara ani bese de memala mi gara chokte be dise tale mi dosarana sa sagonale ani be yu te ani be shinle te di tumtachi te hagogochi juice nome ani de ben tumtachi ngachi te shungi khatole ta shungsera shugobe ta shingi bewachin te dangba shemiye mindu nipa bedere berura te kachugonche teme te sumba theke danga chile magau lesha chame bola ga hise ngaji labda bache namisame laka du te rogi yale te ani gi mapalera to gosa se devla me de dibe do bola te ani be me gi ro be me gi kaja nami chi te beda bachin te ani be lejim oni me ta di dromi gi thotong dia te dungtra chi di te di khase di labgopchi du snome chirthang gara lembosulu gishemabelo te timdenalo te timlo gewabedalo se di dromi gi thoptang chalane dromi gi thoptang ne ranglo ne mi chi gi dromi gi thoptang lasla ta khake gu shugela ta ngachira gi te gehong gi khake Dzongkha lalen thamni di te kadeji khache na gi college te zumbe gyujab gi chi te lalen thapthang gi nalu te tarena ba gi netang zibdalu tilu thuchachi sunala 다 카게게 대가 hebdadi 다
때 해마 당바라 이야 데마세망날레 데베로 진압기 나나미 시 이맹아치 종화디레 뒤장다가라 때 니바테헤데 해말레레 두 숨바테헤다 종화세우데 때 딩아 때 종신날로 랍랍이 카이메 바샤와 파숨스가 다드나와 데벨람 데벨멘 산들랍 종화세미 랍메디 종화세 베도발라 해마 두기 숨바야 붐답이 인슬랍이 데디가 쿵야유 데 아니베 베베다로 붐답이 카 잘레면서 종환 약체 숨비 아니 종기 낭날로 랍랍이 카디 디베도발라 데 아니베레 데델레 데다 케바스기 야슈마슈메 양가 마시미디요 제송에 미시 데 지카시디디 니바디 가지시고민도 데다 데 두게 숨바기날 가시 아니나이 데 시바기날 가시노 학벌도 두기 시베 같이 제치고 왔었지 공빌 hen 간나이 미얼 hen 지상이 메말라 hen 렘버스 데설라니 미 몸이 인질라 된다 몸이 때 아니면 두기 시백이 쭉 나나니 때 아니데 가치라 지스 된할래 배웠지 중국을 배웠지 때 같이 규딘을 배웠지 곱디 같이 고유 왔었지 때 밥시가이 마스티랄라비 아우 다 같이 아니 디플로마시데 줍술랄라 잘래 좀 뚜님에 매 콩데 베미스베세 같이 뭐서지 다마 필립랍데데 바날로 사와실랍데바친 디텔레라 종화날랍베다 종화셰미 가야민두세 종화셰미 유시 아니베미데 같이 종화데 사와레 뚜미치 인틸리 뚜미치 데델렌 아니 이 데데 디 나미 사미 종화디 카치타 인 시니비 데델레 종화디 나치 lamselgi ngomachi diinla perna lamse ngomai sida khakam chamchegi khaka na jeka zumbe shu salemen di ki ngachi lamselgi tasen ngomai in se shuachen perna gomlu gishe michela oh your majesty se de onela te zonghadale beche lasola se dangpara lasoteo 니발레데 때 타코체 굽슈 고나치 미베오체 때 돔케제 지금 라시기야 팅디노 때 돔케제 야 팅디오 제가 지들 때 골라기 마치 돔차지마 굽수치 베데오 카길라타에 종파칠라 토마친 때 날레 투다 뎀치에 바첸 나자 게부스 렘보스 슈니 때 종급 필립나 예바첸 때 디텔라 레 거기 소스빌랍디오 디베다 필리핀날로 귀셔 맨라 디 탄디슈 땡같이 디텔라미 가테 미미니 같이 나지 디멘 로 필립츠기 소소베르 유로 데데베라 가리 나르나무 라미 땡같이 지상에 솔로라 메발라 필링기 게모기다 필링 게게미오테 may please your majesty now to the demchi yubachen 때 안에서 고 레시치라 때 종화디 카치라 치 니바디딘 숨바디 종화지 밉숨치 배워진 때 델렌 다트미술라 미룰라 다트미수 때 델레 나기 디가는 같이 야니 캐바친치 알루치 거기라베 왜 디가 라시토비로 야 가리모서진 마지벼진 치왕아 잡아 모슬라비 고다다니디 남섬 캐바라이 디데 다치르라 다스 데벨랍치 데데는 나라 잡아 모 디버치스 차숨랍데 디실레 치 가시나 가시기 잡이나 치시갈로 나 미시슬랍치 페찰치 잡메디 오네데 맨로 치 종할랍메디 아니 종하디 팀카 고미 꾸릴레 베실레 다트 선생의 반나 림보지에 배 치진지에 짜증게 치진지에 배 다리나 뭐 쳐도지가 수자님에다 미세게 낀딜로 가지 아니면 슈스미디 아니 정화 꾸릴리 디멘 가샤sup지 샤위 나슬라 타나 기슈치 임비기 찰레베데타 다레나바 나처라 미데수기 루랍탕 루지베비오달루 규잡기 치 라렌 탑탕기나루 투제치 카레베 남멜라 딜루 투차치 소나슬라 아니 디벤킨두 때 아니 베킨두 때 디킨디야 때 dum차레다 마테메디기 디 탄디쇼친 차냐미 미셸라디야 고할루 디주로 주고라
고하루 드마집 선생 반에 셉스도 살려 미실라 나스 티 셉스도 아니 참에 달날라 티니 입살라 데렐 우타자스마 젠진나니 젠진세 데데 가라 아니 안스 가라 안날리 차징아 이스쿨날로 주고베스노이 데가니 베마수 데 셉수기 모마디 안날리 수진이비 데다 아니디벤다 마스치렌 비시벨라 나스 데 제네 파자 랑이 알루스게 다다 랑로 규제 베고 베사치 고월라 데 아니 베오다 데디 데 탕네르 슈이 데 다도 디디 입지 하남치 다도 마다 게베기 남삼이 공패를 줘대 나스 나스라 다 아니 몽바놀로에 때 다도와 잡베 조니기 뚫루 탑람지 다 같이 배고프 좀베 집먹을라 탑람디 다다 데 다도라 두기 시벌로 조고베 데 디간로 데 다리나마 디테랄라메 디 토풍야 geb잠지 일로 이바디 고르잠지 일로 세 아니베 림보스르 미토블로 세 아니베 라메 데nga 사지 지가 아니 딱고나 소소비 nga zon도 칠랍지 와이 데베 마베 nga 아니 망고베 데베 차원자난데 수샤다 세 데벨라베다 와이 림보 nga 칠루마베 와친 nga 치 림보스르 마베 치 가테 베니 디민 같이 딜람 남자들 랄렌 탑미츠베 때 카길랍 마 페셜 합자면 지금 이도 나와 님지 미도 몰라 때들 랄렌 탑고벨라 때 랄렌 탑드니 잘레미 해마 경디시나 탑니 다 함니 미 베실레 때다 아츠레 때 두기 시베기 구촌로 개왕디신 고츠미치디 아니라 두비 룩스존이게 된다 때 도발레 펜니kam지 이레 베치프 캐스디가 가실로 ngomaди gaayerago i te disidi te khorai te na sami tinti banga tundira baba suye khora sumi tinti banga dundi sala te ani zumera begemeni gadimoso wachin te dele gomi shute machi jarugi shutengo nas gomi sensam the machi jaruso gitengo la 중가다 게 남자 세베실레 바 순서다 제사미 자로서 차슈미스기라 베골라 때 안에 베실레 때다 베가스기라 제고에 스시 이바디아니 숨바테가 heb다디 때디 체센베라 쭉 나올라 때 이스쿨날로 치추다 바친 로치탐기 슐레 주치 아니올라 때 셰치탐기 첼레 때 텔레 야뉴 다토기 지기나 쭉데 덴타미 때 로치탐기 날레 게합 주치 고스 바친 체신nel라 쭉 나고 나스 라슬라 타마바 슈곱디 레샤멜라 인디베스 치로에테다 다치마바 컴네다 드위기 조슈이 에테 도루라 사치다 암수데 수기 테테 라추카탕기 콜레치라 다 ngache 포게데 수보와진 다치탕기 테테 소시 깝세요가 레테 텔루 테테 고톰고메노 몰라 다 암수기 테칼로 베오달로 테테 소제 마도 테테 좀베 테 쳔루 투탕레 베디베사 치로에 마도 베테 랑기 로다 제팔레 텐디게 타레나바 페서 레샤 튠미메볼라 아니고 베오달로 테티 톱탕지 가데베 요카 아니치 손날라 다 라치기 테가 heb다디 해마 담풀룩스비 와치 카 숨dim지 입좀지도 다 페레레지메 담미스베 데 딜레 콩기 아니 해마 아니 라주디 타통체 유 다리나마 라주디 맨메 다루 소스체 유 bombe미치 아니 미납수기 디기라 깝메디가 데 아니 초 깝베 데 디기레 탈르스 베와치 라치수 데 델레 아니 같이 고비 입지 하람치 아지수 아니 베와치 시시다 안스 베오메 델레 파트 아니 가슬라니 템리 투니기디 데 실리 야세 해마 야레야 민두 때다 다디 랄루나라 튜브다 마투블로도 나라비고 나라 삼체베 친다 남이 삼이 튜블로 마투블로서 말라브케스노이 마치 다르셨다고 벨라 나스 다 아니데 라추캅니기디 앤 템리 투미디 붐수가 붐셴수다 가라다 아니 남이 삼이 아니 롤로 트로치 두딜로라 같이 뭐 뛰니기 된달라 때 갑시라니 미촐로 세워진 때 델레벤 때 입지칼리 자니 년카에도 때 아니면 같이 팀내에 나가도 초도 미션이 있는데 남이 삼이 딱 올라 나서
nasla ta toru tise dumta dula ani boda ngigi tewona matsubi ne dun ta dilam da dewigi ne dun te khache to sungop zibdo chibo chin gokop chi na menga gania namsami shunimila nale kara te sundai te chauranga te sem namsam sem gadi duis nila machi bususu ngi bususu da ngachi bususu kara senamne namsam senam sano dau badinu te ngachi de miong ngadare moche jugenga ba chitu ko jin beshle darina ma dilam nam jale verura te hemawadi da traves no me hema dugini banalo di tamsujirime dige sumbanale shibana de datunga banalo te da ani bemidigi machi pede dubu gegab dinalo te ngachi dubsugara senam sadinu machi gegab sugara 공대 팬이메 람스디다 랑이 최기치다 람스기니디 밉좀지 배워진 남에서미 나가던 해마 자산날이야 때다 때 공일람이 자기수기 람에두 다가기 일로 세워진 데다디 파 아니베 마데와라 때 차시리 마데 때 아니베미디기 때 디간람메 때 인디디 가티 자다 비기니레야 삽디야 베니 뇨디야 바고니 디남 남자 태카다 차치 장실레 라카유 아니리야 때 차치 샵중디 곰조실레 찌치 나야 냠베신레 두리피 데시테드랍디 나로니메 뱀바 알레미기베 우리기베 pap신남 수베신레 고수즈미 디람 남자 같이 차치 다 람셀레 샤답숨치 배워진 때 랑기랑루 때 닙겨와 같이 주문고 신노 nas karichela tari de nagi kuoge olo maziba de na chundigi be kalo sigi thipa de suname de lukariche te tigi phela bombera te checho sinoi giro yula te tedachikalo lerim zimi te karagi bedibesa chiro te ngachira dupji imbigi chalebe rangi dilam namja dilam chusumdi te rangira te danzibe gobde kano kha chela te jinchi khale michi na ondigi be te rangi dilam namja da rangi dilam chusum rangi lamluse de sudanzibe me mila te rangi di rangira be gobdi te kano kha che te bole tendigi be karagi rangi dilam da thumbera zikar chana se shunila lerim zina me karalu karishela Raza
Bhutan jakar yuzong di turap chudubi na duchen ngawa chuge gi thonse kyunken pima karbo gi yonjin ngage onchu gi lunten da thi thabja kap chi phudi tato zong yusi sago na chasa zijimle densa di sanne dikha chatap nano zongji di shacho zongkha tsugi tenlu sunchob gi tewachi imbikha miwa dugel tamba gongsa uge wanchu chogi junechi in zongji di na yamsen chengi khecho chibdi desi thirab jiba gese tenzi rabge gi chilo chitong turja gepchu cha sumlu zong saje namda de sane dekha chukyem bi tabgi pansel nale dupchu bombe ten namidi tatoi panaya zongi julu nyamsen cheto tobe jeni yup in zongji digi tsenlu yugel zong ze shugomidi chilo chitong dunja chuji techika pyuma da soyul gi machenji pomtalu themda pelden dubi chuchongi thuda nibaletin male ge khap thoba gi mase deletsu pyuma dulu wani mep sondi yobleten ime tare zongji di chagar rabdegi tujungi juneda pomtan zongkha dachongi satewa be chudo yubika chiri duge khabda lakbar do pomta dejibi mise tsugi tenlu cha tsesegi ten tso jibe zethong kido yup in Kuzampo, you're watching BBS News with me, Kulawati Kuragai. In the headlines. Doji Live appoints new LUMs. Agriculture and Livestock Ministry and DSUPS lift more than 300 stray dogs to Nakula Dog Shelter. And Bhutan Taekwondo Federation to construct iconic building that can host international championships. The Doji Live of the Shungdasa has appointed LUMs, Principal Ditsok Drungchen and Chali Live of Shungdasa. The appointments were conferred at the Punakha Dzong today. 39-year-old Jimmy from Danchu in Wandipodra is the new Lampe. Lampe literally means the coordinator of the Jung Suethap. Prior to his present post, he served in the Jung Pudre. He joined Mangkut at the age of 11 and completed the 3-year retreat from Chijigyamba in Thimphu. 45-year-old Pup Doji from Nishoka in Wandipodra is the new Lam of Chimilaga in Punakha. He served as a personal secretary in Jung Trasa prior to his present post. He began monastic education from the Dichenpodra Monastic School and graduated from Tango Shedra in Thimphu. He completed the 3-year retreat at Cherry Drupde. 44-year-old Rigden from Samar in Ha is the new Lam of the Dichempul Haga in Thimphu. Prior to his present post, he served as a chairperson of the Jung Trasa store. He joined the monastic body at the age of 11 and graduated from the Nalendra Shedra in Punakha. 42-year-old Lam Kilewanti from Naja in Paro is the new Lam of Tsindrugyamba in Naja. He served as the secretary of the survey office in Jung Trasa. He joined the monk body at the age of 11 and graduated from the College of Astrology at Panisampa in Thimphu.
42-year-old Pema Gelson is the new secretary or the Dzongkha Trungchen of the central monastic body. Prior to his present post, he worked in the management of the Institute of Science of Mind at Semtokha in Thimphu. He graduated from Tango Shedra in Thimphu. 42-year-old Tenzi Wanchu from Dogar in Paro is the new principal of the Institute of Science of Mind at Semtokha in Thimphu. He was a lecturer at the institute earlier. He joined Mangkut at the age of 11 and graduated from the Tango Shedra in Thimphu. 40-year-old Dawa Gasen from Athang in Wandipodra is the new Lam of Sampiling Laga at Giling in Chukha. He began his monastic education at 15 from Dishanpodra Monastic School and graduated from the Tango Shedra in Thimphu. He also completed his 3-year retreat from the Cherry Drupde in Thimphu. 32-year-old Kingasring from Guma in Punakha is the Nachu Kembo of the Bhutan Institute of Wellbeing under the YDF at Chimitanka of Mewanggeok in Thimphu. He worked as a teacher at the Dichincholing Higher Secondary School in Thimphu prior to his present post. He started his monastic education at the Dichinpodra Monastic School at the age of 13 and graduated from Tango Shedra. He completed the 3-year retreat from Tango Drupkang. 45-year-old Chilne from Nisho in Wandipodra is the new Kanjup of Gyumbilhaga at Trashishuzong in Thimphu. He joined Mangkut at the age of 8 and studied at Siula Shedra in Punakha. He completed his 3-year retreat at Cherry Drupde. He was undergoing retreat at Tokchong above Cherry Drupde in Thimphu prior to the current appointment. And 37-year-old Shacha from Talo in Punakha is the Jalilebe of the Jung Trasa. He was serving in the Jung Budre prior to his present post. He joined the monk body at the age of 13 and studied at Lekshe Jungne Shedra in Punakha. He also completed his 3-year retreat from the Cherry Drupde in Thimphu. For Chiangadoji in Punakha, Yishe Galson, BBS News. A forest fire that started yesterday afternoon above Nobokang village at Samogyawak in Ha is still ablaze. Firefighters along with volunteers were unable to control it today. According to locals, steep terrain and extremely dry vegetation fueled by gusty winds are causing difficulties. They will continue with their efforts tomorrow. The cause of the fire is not known. The damage is also yet to be ascertained. No casualties have been reported from the incident as of now. Residents in Shaba Denka peri-urban settlement along the Paro-Thimphu highway say it is about time a proper town planning is carried out for the place. Without street lights, CCTV cameras and proper parking spaces among others, people say they are facing inconveniences. Meanwhile, they also claim crimes and car accidents are also on the rise in the locality over the years. Paro's Shaba Denka is gradually mushrooming into a small town. The roadside settlement, situated in the midst of a couple of government institutions, is also seeing a rise in population. With around 700 residents currently, its population has grown over the years from a village of roughly 10 households 2 decades ago. The place, located at the tri-junction of Paro-Thimphu Highway, Shava-Gyeok Center Road and Nefujiok's Farm Road, is accident-prone. Littering and illegal waste dumping have also been a long-standing issue in the area. As dusk falls, the matter becomes worse. There is no street light here and there is no proper parking space. For people like us who make a living on the streets, it is risky. We, the shopkeepers and residents in Shaba town, met the Gyeok officials and discussed on the need to provide basic facilities such as street lights, parking lots and a police unit, but nothing has happened. Waste is one of the main issues that we are challenged with. People in the wee hours throw their wastes in front of our shops. If there are street lights and CCTV cameras here, I think people won't do that anymore. The Gyeok office is aware of the issues. The Gov said the office is working towards addressing it. These issues were never included in Gyeok's yearly plans thus far. If they were, then it would be easier to prioritize and execute the plans today. But this is not the case. Now, I think we should prioritize town planning works in the very first year of the 13th five-year plan so that various issues related with youth, waste, parking spaces, among others, are addressed. The Shava Gyeok office, a primary and a higher secondary school are all located nearby.
These have also added to growing vehicular traffic besides the regular commuters heading towards Paro, Thimphu and Ha. For now, until a plan is drafted and executed, residents here will have to keep hoping for a safer, cleaner and a better neighborhood. For Namgyawanchu in Paro, this is Kipchu for BBS News. More than 300 stray dogs in Thimphu have been lifted to the Nakula dog shelter in the last 4 days. This is a part of the nationwide accelerated dog population management and rabies control program. The Agriculture and Livestock Ministry, with the help of DSUBs and volunteers, is carrying out the exercise. These 4 groups of catching teams start lifting stray dogs at 8 a.m. and end the exercise by 6 in the evening. The teams use 3 methods to catch the dogs, such as hand catching, net catching and darting. The team uses darting method only if they run out of means to catch the dogs. With this method, the catching team shoot tranquilizers on aggressive dogs to make the catching process easier. The team work in 5 groups to catch, transfer, microchip and sterilize the dogs. When they arrive at Nakula shelter, we have another team, receiving team, and receiving team will unload the dogs. And we have another team, and those team, one team is a registration team. They will microchip the dog. That means digital identification of dogs, and they will register the dog. And we have one clinic team, and clinic team will sterilize the dog or treat the dog if the dog is being wounded or if they have any diseases. The 5th team, which is the Livestock Rules and Regulations Enforcement team, takes care of the regulatory affairs. If a microchipped pet is found astray or unleashed while scanning it, they contact the owners and find them. The pets are then handed over to the owners. In 4 days, the enforcement team imposed a penalty of around 1,000 yutam each on 9 pet owners. The reason for lifting the dogs from the core Thimphu town area is primarily to supplement efforts that has been going on for last 16 months. The nationwide accelerated dog population management and rabies control program is geared towards reining in the issues of uncontrolled dog population growth in the country. He added the program is aimed at reducing the risk of dogs to public health and to bring down the number of dog bites. He also shared some challenges of the slow process of this program. Since we've already done this for the last 16 months, there isn't much of a challenge there. But the only concern or complication we do have often is when we go out to catch the dogs, our team tries and aims to catch as many dogs as possible. The process is slightly slowed when there are people who claim that their pets have been caught in the group. And this can range from people who have dogs who are microchipped, but there are also pets that are not microchipped but claim to be pets. Some of the people BBS talked to shared that the move will benefit both the dogs as well as the community. When the government takes such an initiative and takes care of the dogs, we should support them. We are thankful to them for taking care of our safety because dogs pose risks to old people and children. Old people and children can't go out in the early mornings and late evenings because of dogs. When dogs come in groups, it's problematic for us. During the daytime, even if a group of people walk together, it seems like the dogs can identify the elderly ones. They chase and attack us. Some dogs have even killed children. This initiative could be expensive for the government, but the benefits will be huge for the public. The clinic team has so far sterilized 2 dogs and treated 5 dogs for sickness out of over 330 dogs sheltered at Nakula. The shelter is located about 3 kilometers from Simtoka. Livestock officials advise pet owners to leash their pets to avoid getting fined. The exercise will continue for another 3 days. For Karmawandi, this is Kipchu for BBS News. The Bhutan Tendril Party has announced its candidates for 2 constituencies in Samsi. With this, the party has declared 15 candidates for the upcoming parliamentary elections. Pasang Doji is representing Bhutan Tendril Party from Pinsopelri Samti constituency. The 53-year-old has a master's in education leadership from University of Canberra in Australia.
He has worked as an administrator and educationist for around 27 years. Before joining politics, he served as Songrap in Pemagasil and Samtsi for the last 5 years. Pushpa Rajhumagai is Bhutan Tendril Party's candidate from Ugense Yoselse constituency in Samtsi. The 63-year-old has a master's in development planning and had served in the government for 17 years. Before joining the party, he was running a business which deals in export, import, mines and minerals, and high-end equipment and vehicle tires. Namgitema for BBS News. If all goes well, Tirang could have its very own football club taking part in the country's top football league. Stakeholders are currently forming the team and have so far finished selecting the players. The next phase, and probably the biggest challenge, is to go through the qualifying round of the Bhutan Premier League, which is expected to start in a few months. 12 teams, including a few from other districts such as Tagana, Serbang and even Wondi, are taking part in this open men's tournament. And the Tirang Sports Association, together with a few business from Dampu, have taken advantage of this local tournament to discover talented players needed to form the district's first club that could be competing in the BOB Premier League. The association has carried out a selection last year and drafted around 30 players, but half of them withdrew due to personal reasons. We had selected around 30 players from the tournaments organized last year, but some of them left for Desung trainings and some went to Australia. So this is why we are selecting some more players. 27 players have been drafted from the present tournament. A final selection will be carried out to choose the final 22 players for the club. We also have a coach and a physiotherapist for the club. We will get seed money for the club as soon as we complete all the formalities. Once the tournament ends, the club plans to undergo player training for the next 2 months and get prepared for the BPL qualifiers. The BOB Premier League is the men's highest division of professional football in the country. The district is also in the process of forming a women's football club to take part in the National Women's League. For Pemagasil in Tirang, this is Dzongkha, BBS News. Taekwondo enthusiasts in the country can expect better infrastructure to learn and practice the sport. The Taekwondo Federation will be building the Bhutan Taekwondo Federation iconic building, which can even host international competitions. His Royal Highness Prince Jigel Ugenwachu, the president of the Bhutan Olympic Committee, graced the Salantende for the new building today. The project will cost around $6.8 million or more than 550 million yutum. Korea International Cooperation Agency or KOICA is funding the construction of the new building for the Bhutan Taekwondo Federation. According to the Bhutan Taekwondo Federation, the new building will bring with it new opportunities for the country. We can now have 4 fighting areas at the same time. With 1,200 seating capacity, which means that we are going to qualify to host the international championships in our country. And when we, organize a lot of benefits, we don't have to send our players outside for exposure, but we can always invite other people and our players from different districts to watch and also participate. According to KOICA and Bhutan Taekwondo Federation, the new building will be more than a place for taekwondo matches and practices. With the construction of the building, divisions will be set up for the youth to learn about value education and health education. The federation has close to 24,000 members from across the country. Taekwondo is very important sport. So physically, mentally, we can support youth people. So KOICA decided to support this project. Through this project, not only we supported building, but also we support some youth development program. So through this program, we will upgrade and improve Bhutanese young people. The Bhutan Taekwondo Federation iconic building will be built where the Taekwondo Hall is presently located, at the swimming pool complex. The construction will commence from September. Dzongkha for BBS News.
International news, Sri Lanka is hoping to meet all its debt repayments and complete debt restructuring negotiations in the next 6 months. This is according to the head of the country's central bank. The island nation has been plagued by a number of challenges ranging from shortage of foreign currency to huge inflations and a steep recession. Speaking at the event today, the chief of Sri Lanka's central bank said there has been good progress this month with India already pledging financing assurances. He added that assurances from China and Japan are also expected soon. According to media reports, Sri Lanka is trying to secure a $2.9 billion loan from the International Monetary Fund. But this requires the backing of both China and India, the IMF's biggest bilateral creditors, to reach a final agreement with the global lender. India had last week told the IMF that it strongly supports Sri Lanka's debt restructuring plan. The central bank head said the biggest uncertainty is the time frame for the debt restructuring. He said it is only after debt sustainability is assured that Sri Lanka can return to a sustainable growth path. On the domestic front, he said talks with local banks to reduce rates were ongoing, but restructuring of domestic debt remains an uncertainty. On a separate note, Sri Lanka's inflation is expected to reduce at a faster pace in 2023 and expects it to reach single digits by the end of 2023. The central bank is aiming to bring down interest rates in line with inflation expectations, and the process would be fast-tracked once the IMF program is unlocked. Kinsang Hadden, BBS News. Of the headlines. Doji Live appoints new LUMs. Agriculture and Livestock Ministry and DESUPs lift more than 300 stray dogs to Nakula Dog Shelter. And Bhutan Taekwondo Federation to construct iconic building that can host international championships. In our weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly sunny to partly cloudy weather with isolated gusty winds is expected across the country during the next 3 days. That is all we have from our news studio. For more updates, visit us at bbs.pt. We're also on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Thank you for joining us. See you next time. The Desung office announces the 56th batch Desung training program. A total of 500 applicants, 250 male and 250 female, will be selected, and the training will be conducted from 1st of March 2023 till 15th of June 2023 at Wing 9, Pelithang in Kelevu. The 3.5-month Desung training is being conducted to pilot some of the courses included in Gelsung training that will be launched in 2024. Besides the courses covered under the standard Desung training, the trainees of the 56th batch will also undergo the basic military training and national education and life skills development program that is being designed for Gelsung. Registration will start at 11 a.m. on 31st of January 2023 and it will be closed as soon as the required numbers are filled up. For clarification and further details, please log on to https://desung.org.bt or call 1411 during office hours.
The Royal Bhutan Police announces the availability of 15 slots, 10 male and 5 female officer cadets for the year 2023. For further details and online registration, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for re-roofing equipment room at Tamala Top and minor office maintenance at Tingtibi. Tender documents must be submitted online on 16th of February 2023 before 5 p.m. and will be opened on 17th of February 2023 at 2:30 p.m. in Regional Conference Hall in Gelipu. For details, please log on to www.tender.bt. Mrs. Uginwangmo, bearing CID number 11510001509 from Pakaling village of Radikewak under Tashikang Dzongkha, has gone missing from her residence at Luntipu Army Colony in Thimphu. So anyone coming across her may report to the nearest police station or call 1741 1513 or 1772 1709. The Wandi Zone reconstruction project is trying to wrap up the project and will be disposing the labor camps through public auction. Interested bidders may inspect the sites and collect the TOR from the Zone Construction Office from 25th till 31st of January 2023. For more details, please call 1711 1424 or 1764 0233. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the written test for the post of TV producer, English, and TV reporter will be held on 28th of January 2023, Saturday at 9 a.m. For further information, please visit our website www.bbs.pt. The Dzongkha administration in Samtse request all the plot owners within local area plan to Gurung Basti, Taragaon and Goa Bari whose cash crops and structures have been affected by land pulling to kindly come and receive the compensation amount on the 1st of February 2023 at 10 a.m. from the TT Hall. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Kazambo, I'm Chunuzuk Selden, and today I have the opportunity to have a chat with UNICEF representative Will Parks. Responsible for the overall leadership of UNICEF's Bhutan office and country program, representing the executive director in all aspects of UNICEF's cooperation with the government of Bhutan and its partners, Will came to Bhutan in 2019. 4 years later, he completes his term in the country to move to another country. We're glad to have Will here with us to take a look back at his experience. So, thank you so much for your time, first of all. Let me start by asking you, how has your experience in the country been? Thanks, Johnny, and thank you for the opportunity to share a story of my time here. I can still distinctly remember the first moment we stepped out of the aeroplane landing in Paro, and the first thing that struck us was the extraordinarily fresh air.
So I think our time in Bhutan has been blessed by this amazing natural environment that globally is recognized as Bhutan's greatest asset to the world in general, but also the custodianship that has been driven by Their Majesties, the royal family, and the people of Bhutan to protect this very, very precious natural environment. COVID, of course, came during our time and created all sorts of challenges for everyone in the country. But I think if my wife and I were to reflect upon being in Bhutan at a time of COVID, the one word that springs to mind is blessed. I'm very glad that you had such a pleasant stay here, the last 4 years. So under your guidance and leadership, what would you say are some of the significant impacts of UNICEF, some of the significant works of UNICEF? Well, I break it down in several areas, but of course all of our work is in support of what the government and civil society is trying to achieve together with communities around the country. So UNICEF is very humbled and very proud to have been able to support lots of initiatives that have been led by government, led by communities. I think when I first arrived, some of the challenges that have been overcome during my tenure, but not because of me, are, for example, sanitation. I was really proud to see this year Bhutan be declared as open defecation free, which means 100% improved sanitation around the country. And that certainly wasn't the case back in 2019. And even during COVID times, the push to make sure people have safe sanitation around the country, that is a tremendous accolade for Bhutan and all of the frontline workers and communities and local leaders that have been involved in that. And this was a journey that actually began UNICEF's contact with Bhutan back in 1974. So to come this far and then during my tenure be humbled by that certification of being open defecation free is fantastic news. I think also huge advances have been made despite all of the challenges of the pandemic and the social economic impact. Newborn care has improved over the last 4 years, even though it remains a challenge. And simple interventions that UNICEF has been part of, for example, ensuring kangaroo mother care is provided not by mums only, but by dads also, making sure the little one is put on the skin soon after birth to help with their hypothermia and help with their breathing. Simple techniques have gone nationwide. I'm really thrilled to know that we have also supported the vaccination and cold chain system in the country over the years, but particularly during COVID. Of course, people may know that we played a very important background role to bring hundreds of thousands of doses of COVID vaccine into the country from countries which were very supportive of Bhutan, to name a few, Denmark, Bulgaria, etc., came to Bhutan's aid, and UNICEF was very humbled to be the one that brought those vaccines in at a very, very timely moment when the country really needed that. I think we've also built the cold chain in the country to look after vaccines, not just COVID, but also routine immunization for children and parents, to a point where I think it's one of the best systems in the region. In fact, we've increased the capacity of the cold chain four times just in the last year. Nutrition is a major challenge and remains a major challenge for the country, particularly micronutrient deficiencies. But UNICEF has been able to work with the Ministry of Health and through leadership of that ministry to bring in micronutrient powders that is now reaching something like 97% of young children who need those special supplements to improve their dietary intake at an early age. I turn quickly to education. Early childhood care and development is a really important platform. The current administration of the government at the time has made it a priority, and I'm really pleased to see the way in which the country has expanded from about 25% coverage up to about 30% now. We still have a long way to go to make sure all 3 to 5 year old children getting into early childhood care. So that's another major investment area moving forward, but the momentum is beginning to build there. I think our support for the Ministry of Education on making sure children with disabilities and those with learning difficulties are still accepted into schools and supported. That work has expanded in the time that I've been here, not because of me again, but because of the hard efforts of the ministry and the excellent UNICEF team supporting that. So I think, again, we need to make the education system more inclusive
and keep working hard at that to make sure every child has the education he or she needs to reach their full potential. COVID posed a challenge in terms of schools getting closed. And of course we know the impacts that had on mental health of children, but also mental health of parents and families. So I was really pleased to see the government listen. Perhaps I was annoying at times to say that we need those schools open as quickly as possible. And we could do that safely. And so I was really delighted to see at the beginning of 2021 that the government made a decision to open the schools up. And we were one of the first countries in the region to do so and keep the schools open even when there were some lockdowns. Learning continued outside of schools. And that's triggered an interest in digitalizing education. And I think, again, there's a platform there that UNICEF will be committed to continue to support to make sure wherever a girl or boy is, we build a learning system around them, whether they be at home, whether they be overseas, or whether they be in the classroom. We need to expose children to as much learning stimulus as possible, and digitalizing the curriculum and creating an environment where you can learn from the Internet of good things is a positive platform. And I know His Majesty the King is also highly, highly supportive of making sure that we get digital education up and running. I think also I'm really delighted to see that some of the challenges of youth underemployment and unemployment are being tackled. It's a very, very complex situation for the young people of Bhutan to get meaningful employment in this 21st century. But offering skilling programs, whether that be as an entrepreneur to set up your own business or think about how you can market the skills you have, leadership skills, civic engagement skills, all of these platforms have been introduced during the time that I've been here, building on the good work of CSOs like Renew and Loden Foundation and the Youth Development Fund, fabulous partners of UNICEF and the government. But I'm really pleased to see an expansion of all of that during my time here. Mental health. I probably go on record as creating a few problems last year in what I was saying publicly and to lots of stakeholders about the situation in Bhutan as a result of COVID, making mental health much more visible. And of course, the statistics were telling us that things are not good. But amazing response from not only the government and civil society, but of course by Her Majesty the Queen taking a singular personal leadership role in that, creating the Pema Institute and the Secretariat behind that. And I feel that there's still a lot more work we need to be doing together as partners of the government and under the guidance of Her Majesty. But I'm really pleased to see that mental health has become a new national priority. We invest in a huge potential for young people to become more resilient, overcome challenges that a few years back they may have been unable to cope with. COVID showed how mental health was everybody's issue. We were all affected by it. So a whole of government, whole of society, whole of life cycle approach to tackling mental health is now the sort of song sheet that the government is playing from. And of course with royal patronage to support it and drive it forward, I feel very good about where mental health investment can go in the future. Challenges to women and children continue in terms of violence. And we have been working off studies that were done about 5 years ago or so that revealed a pandemic of violence against children and women. And COVID saw a spike in that in terms of the number of reports coming into frontliners and counsellors and the police. I think the country would accept that we still have a huge journey to travel to tackle the violence issue in the country. But the basics are there already. We have child and women-friendly police desks in 17 out of 20 districts now, almost there for covering all of the districts. We've got many, many school counsellors and other counsellors trained to deal with these issues, hotlines that have been set up to give people access to advice when they need it, and an increasing awareness that we must not tolerate any form of violence and harm in a society like Bhutan. I think this is going to take another 2-3 decades to really put it into the right sort of percentages, but I'm
showing a lot of faith in the way in which faith leaders, community leaders, even organizations like the Scouts Network that has mobilized itself to tackle mental health and protection issues. We've got 20 partners that have come together recently to launch an Eliminating Violence Against Children or Ending Violence Against Children campaign, which has to continue. And that just shows you the number of organizations that are interested in playing a part. And I think finally, we certainly see that there is a need to get more information, more data, more detailed situation analyses of children and women in the country. I think most people in government would accept that we don't have up-to-date data on the situation that many children and families are facing. So we really need to increase the amount of information that we're gathering and using when it comes to creating policies for children, laws for children, programs for children and adolescents. We need more data. So I'm hoping that that's an area that we can continue to help the government with, to increase the amount of information that's available to decision makers so that we can find out whether our policies are making a difference. Well, let me congratulate you on that long list of achievement, UNICEF achievement, while you are here. And as I was listening to you, I couldn't help but wonder, you came to Bhutan, you came to one of the most peaceful countries in the world at a time where we didn't know we would have the pandemic coming in. And then you come here and there's COVID-19. You must have come here with a plan, a target. Do you have targets that you couldn't achieve because of the pandemic? I'm just wondering. It's interesting, Johnny, that you should say that, because the COVID, whilst it was a complete disruptor and interrupter of the best laid plans that we had in 2019 with government, what happened in 2020 was a co-creation of how do we respond to COVID and yet continue by adapting the work that we're trying to do. I guess the biggest disruptor for me was the fact that schools were closed. And we might have lost, for that cohort of children who were in schools during that period, we might have lost a few years of learning that they need to catch up on. And yet that's what's happening. So you're seeing children go into more classes to catch up on the months that they missed when their schools were shut. But still we see today enrollment rates that are as high as they were before COVID. Despite there being a small percentage of dropout during COVID, we've bounced back as a country. We've enabled children to get back into school, and we've speeded up and adapted the curriculum that the Ministry of Education is delivering to make sure that that catch-up occurs. And of course I mentioned digitalizing learning, which is still to be really taken nationwide, but it'll offer another accelerator. I mentioned that even despite COVID, the country has managed to achieve improved sanitation around the country. You know, COVID maybe slowed us down, but it didn't stop us. Yes, and UNICEF usually mainly works with children and young people. So what are some changes? How has children and young people's life in Bhutan changed while you were here? I mentioned the slow improvement in survival, particularly of those children who were dying before they reached their first month. That newborn care initiative is beginning to save lives. We still have more work to do, because that's taking 2/3 of all children who are under 5 and are dying. They're dying in their first 2-3 weeks of life. Yes. And those deaths can be prevented. So I think there's progress that's been made there. I talked about more enrollment into early childhood care and development. I talked about improvements in nutrition. I think if there's an area that we should really focus on, it's the quality of the education that children are receiving. Let's make it international standard. Let's measure ourselves against those international standards. Push forward with a lot more training of teachers, and of course we need more teachers because of some of the exodus of teachers out of the country in these recent times. Same with health workers. We must continue to capacitate our workforce for health and invest.
I have to say that Bhutan, out of many countries around the world, its investment in health and education is a huge proportion of the national budget. And that's kind of like a positive deviant amongst most governments, where many do not spend as much as Bhutan does on education and health. So let's maintain those investments, but fine-tune them to get good quality in our services, both education and health. We need to expand our social workforce to tackle some of the issues of preventing violence and dealing with it. And I can see some changes that have occurred there for children. The one big challenge that I see us struggling with as a community, helping the country, but also government and the youth population, of course, is employment. And I mentioned earlier, it's a very, very complex issue, but let's make sure our young people have 21st century skills. Let's make sure they have the sort of digital know-how, the ability to set up businesses that may not be based in Bhutan, but virtually operating. This is the kind of future that we need to have a workforce attuned to and built for, rather than some of the traditional career pathways that we've relied upon in the past, such as civil service employment. With the reforms, I think that's an opportunity that's going to be curtailed, and less people will be able to go into government positions. So we need to have an entrepreneurial spirit embedded in the youngest of children all the way through their education to take on new jobs, new forms of employment that may not be the traditional, but can be non-traditional in the 21st century. And I think that's an area of work that has not progressed as much as we would want. So we need to rally around together and with young people co-create those kind of skilling programs, which we started to do as UNICEF together with others like UNDP, make sure employment is fit for the 21st century job market. We have a program called Upshift, which is now running in 64 schools and 10 youth centers, which is basically giving leadership, civic engagement, digital multimedia skills, and getting young people to think about problems their local communities are facing, and then coming up with business propositions to solve those problems locally. I think you've talked about the impact of COVID on children and women. I don't know if, because you've already talked about it, do you want to go in depth about it? Because I have a question separately for this. Would you be willing to dive deeper into what has the country to learn from it, and how has UNICEF aided the country in working towards the well-being of children, especially with the pandemic in the picture? Yeah, sure. I think COVID came at a time when the country was looking over the horizon at graduating from its least developed country status to lower middle income. So again, policies and plans and trajectories to get to that point in 2023 were put on hold when COVID hit. And of course, COVID was a problem that nobody had a solution for at the beginning. And often countries were inventing what they needed to do and then learning from each other in terms of looking across at our neighbors. What I saw in Bhutan, however, was three things which I wish other countries had learned from Bhutan to deal with COVID. The first is the amazing social cohesion that the country has. COVID forced the country to become even more cohesive, looking out for each other, looking out for your neighbors. That then spilled over into the DESOPS program. So when you've got hundreds and hundreds of young people and retirees and other people who are in professional jobs stepping forward and becoming volunteers and helping at a time the country needed, many countries could have learned from how society was mobilized in the form of the DESOPS program. I think before COVID, if my statistics are right, there was something like 6,000 DESOP volunteers. Now there are 23,000. So COVID has brought about that huge volunteerism momentum in the country, and other countries perhaps should have been learning how do you tap into that willingness to step forward and serve the country. But I think the last and above all the most important thing that happened because of COVID was that countries were asked to have leaders who were compassionate, who were wise, and were able to take the front step and guide a country.
COVID was a call for leadership. And what we saw in His Majesty the King was globally is now recognized as one of the best leadership chapters in the COVID pandemic around the world. His Majesty showed us compassion, showed us wisdom, showed us his ability to be out there supporting, walking for days to support volunteers, etc. I would count on the fingers of one hand the number of global leaders who did that. True. If the world can learn anything from it, it's going to be getting through the next pandemic will require social cohesion. It's going to require contributions from everybody from society, stepping up, taking on new roles, and it's going to require compassionate, wise leadership to get us through it. And I would wish that that is learned by the world, which I think has been recognized globally. So let me ask you, what do you think should UNICEF's priorities be during the 13th five-year plan? I'll just pick three. I think our work supporting the Ministry of Education and all of the CSOs that are working on youth skilling and supporting adolescents. I think that second generation of life, the investment we need to be making from the age of 10 all the way through to when we graduate from school, that is unfinished business. We have a long way to go, and we need to modify the way in which adolescents are approaching their education and being taught, which means we need to modify the way in which teachers are being trained. We need a curriculum that is able to make them employable. And right now, I think most of my colleagues in the Ministry of Education would agree with me that we've started that process, but we still have to prioritize that, because we want people to be employed and satisfied with their education that they're getting. And we still have quite a journey to cover for that to be achieved. That's number one. And with that comes all sorts of skilling programs that we've started, we need to take to scale, all sorts of digital learning opportunities so that people can be a constant lifelong learner if necessary. I think continued investment in the protection of children and women from violence is a long goal that we aim to help with. Violence against women and children has an economic impact, a significant economic drain on the country. If we can get rid of violence, eliminate it, not tolerate it, we actually will boost the economy, because you're getting people without mental health challenges, we're getting people who are not turning to substances, we're getting people who are not being harmed and scared and mentally in a situation where they're not being as productive as they could be or learning properly at school. If we can get rid of that really big burden of violence in the country, and it is big, Bhutan will see its economy grow and its social cohesion continue to be stronger. Linked to that, mental health is the new frontier in terms of investment that combines both sort of resilience as well as protection against issues that most people may not be able to be coping with right now. So we need to make sure we have good parenting programs, mental health subjects in schools, and of course when people go out into the workforce, workplaces that are also promoting mental health. All of that has begun and has been going on for several years. COVID just accelerated the realization that we need to invest more in it. And I think going back to the early years of life, we can't get away from the need to continue to invest in the first few days of life, to invest in maternal health, and to invest in early childhood care and development. Above all, that is the most powerful investment that any country can make. So I mentioned earlier that we've got about 30% of 3 to 5-year-olds exposed to early childhood care and development. We need 100%. And if we can get that, it brings returns on investment that are manifold and multiple in terms of how somebody can reach their full potential because they were given a really great start
early in life. These are things which Bhutan has yet to tap into, and with a little bit more effort and investment, we can see the whole generation of children growing up with good care, good education and employability. Then once we've graduated to lower middle income, let's move quickly to higher middle income and then high income. And it'll all be because we're investing in children. I see. Now coming to my last question, what are some key takeaways from Bhutan? I think firstly, I'm really, really proud of the UNICEF Bhutan team. We're only 32 people in strength, and I like to think that UNICEF Bhutan, perhaps in boxing terms, punches above its weight. So even with a small team, we're able to help the government and civil society deliver results at scale across the country. I talked about sanitation, I talked about nutrition, I talked about education. So this small UNICEF team, I'm really proud. They're so talented, so committed. My job as leading them was very, very easy because I trust in their professionalism. So I'd like to see the team continue to do what it's doing. That's a big takeaway for me, that we have great talent in UNICEF. Aside to the talents inside UNICEF, I've been really struck by the commitment and talent within government, within civil society, within media, within academic institutions, the talent that the country has. And Bhutan, again, like UNICEF, Bhutan punches above its weight as a country. So I've been delighted to get to know people, really impressed by government colleagues and leaders and workers who are in civil society organizations, by local government leaders, by leaders in the monastic body, by people in the arts and crafts and in media and on social media. All of this talent, if we can invest it in making the country stronger, turn our attention less to criticism, more to cohesion, less to complaints, more to co-creation. This country has everything it needs to go supersonic. And just lastly, of course, what I've seen here and what the country has is extraordinary leaders. Extraordinary leaders. Leadership that I think most countries would love to have but don't. So to the royal family and K4 and His Majesty the King at the moment, the world can learn so much from them in terms of leadership. And let's replicate that style of leadership at every level of society in Bhutan. What an amazing country this would be. Well, Will, thank you so much. That was very inspirational to listen to, and I thank you for your time. I congratulate you for your successful service in the country, and I wish you all the luck for your future endeavors, starting from Cambodia. So thank you so much for your time. And for those of you watching, that's all for today, but we will catch up next time. Thank you so much. Take care and goodbye. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help. You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series.
Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though these may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. The raven is the national bird of Bhutan. It is also known as the northern bird and is found in alpine areas and the high Himalayan regions of the country. The raven is jet blue-black in color and has feathers on the throat and breast. It is believed to be highly intelligent and can typically live up to 10 to 15 years. Taxonomists call them Corvus coryx tibetanus. In Bhutan, the raven is called jarok, and it is deeply rooted with the history of the country. Rishigonpo, the guardian deity of Bhutan, is believed to have taken the form of a raven to guide Shabdrung Naung Namgyal to Bhutan. Kuzampo, you're watching BBS News with me, Kulawati Kurakai. In the headlines, Doji Live appoints new LUMs. Agriculture and Livestock Ministry and DSUPS lift more than 300 stray dogs to Nakula Dog Shelter. And Bhutan Taekwondo Federation to construct iconic building that can host international championships. The Doji Lebe of the Dzongkha has appointed LUMs, Principal Dzongkha and Jali Lebe of Dzongkha. The appointments were conferred at the Punakha Dzong today. 39-year-old Jimmy from Danshu in Wantapodra is the new Lampe. Lampe literally means the coordinator of the Dzong Suethap. Prior to his present post, he served in the Dzong Pudre. He joined Mangkut at the age of 11 and completed the 3-year retreat from Chichigyamba in Thimphu. 45-year-old Pup Doji from Nishoka in Wantapodra is the new Lam of Chimilaga in Punakha. He served as a personal secretary in Dzongkha prior to his present post. He began monastic education from the Dichenpodra Monastic School and graduated from Tango Shedra in Thimphu. He completed the 3-year retreat at Cherry Drupde.
44-year-old Rigdin from Samar in Ha is the new lum of the Dichimpul Haga in Thimphu. Prior to his present post, he served as a chairperson of the Dzongkha store. He joined the monastic body at the age of 11 and graduated from the Nalandra Shedra in Punakha. 42-year-old Lam Kilewandi from Naja in Paro is the new lum of Tsindugyamba in Naja. He served as the secretary of the survey office in Dzongkha. He joined the monk body at the age of 11 and graduated from the College of Astrology at Panisampa in Thimphu. 42-year-old Pema Gelson is the new secretary or the Ditso Trungchen of the central monastic body. Prior to his present post, he worked in the management of the Institute of Science of Mind at Semtoka in Thimphu. He graduated from Tango Shedra in Thimphu. 42-year-old Tenzi Wanchu from Dogar in Paro is the new principal of the Institute of Science of Mind at Semtoka in Thimphu. He was a lecturer at the institute earlier. He joined monkhood at the age of 11 and graduated from the Tango Shedra in Thimphu. 40-year-old Dawa Gerson from Atang in Wandipodra is the new lum of Sampiling Laga at Giling in Chukha. He began his monastic education at 15 from Dishanpodra Monastic School and graduated from the Tango Shedra in Thimphu. He also completed his 3-year retreat from the Cherry Drupde in Thimphu. 32-year-old Kingatsring from Guma in Punakha is the Nachu Kembo of the Bhutan Institute of Wellbeing under the YDF at Chimitanka of Mewanggeok in Thimphu. He worked as a teacher at the Dichincholing Higher Secondary School in Thimphu prior to his present post. He started his monastic education at the Dichinpodra Monastic School at the age of 13 and graduated from Tango Shedra. He completed the 3-year retreat from Tango Drupkang. 45-year-old Chilne from Nisho in Wandipodra is the new Kanjup of Gyumbil Haga at Trashishuzong in Thimphu. He joined monkhood at the age of 8 and studied at Siula Shedra in Punakha. He completed his 3-year retreat at Cherry Drupde. He was undergoing retreat at Tokchong above Cherry Drupde in Thimphu prior to the current appointment. And 37-year-old Shacha from Talo in Punakha is the Jalilebe of the Dzongkha. He was serving in the Dzongbudre prior to his present post. He joined the monk body at the age of 13 and studied at Lekshe Jungne Shedra in Punakha. He also completed his 3-year retreat from the Cherry Drupde in Thimphu. For Chiangadoji in Punakha, Yishe Gelson, BBS News. A forest fire that started yesterday afternoon above Norbokang village at Samogyawak in Ha is still ablaze. Firefighters along with volunteers were unable to control it today. According to locals, steep terrain and extremely dry vegetation fueled by gusty winds are causing difficulties. They will continue with their efforts tomorrow. The cause of the fire is not known. The damage is also yet to be ascertained. No casualties have been reported from the incident as of now. Residents in Shaba Denka peri-urban settlement along the Paro-Thimphu highway say it is about time a proper town planning is carried out for the place. Without street lights, CCTV cameras and proper parking spaces among others, people say they are facing inconveniences. Meanwhile, they also claim crimes and car accidents are also on the rise in the locality over the years. Paro's Shaba Denka is gradually mushrooming into a small town. The roadside settlement, situated in the midst of a couple of government institutions, is also seeing a rise in population. With around 700 residents currently, its population has grown over the years from a village of roughly 10 households 2 decades ago. The place, located at the tri-junction of Paro-Thimphu Highway, Shava-Gyeok Center Road and Nefu-Jiok's Farm Road, is accident-prone. Littering and illegal waste dumping have also been a long-standing issue in the area. As dusk falls, the matter becomes worse. There is no street light here and there is no proper parking space. For people like us who make a living on the streets, it is risky. We, the shopkeepers and residents in Shaba town, met the Gyeok officials and discussed on the need to provide basic facilities such as street lights, parking lots and a police unit, but nothing has happened. Waste is one of the main issues that we are challenged with. People in the wee hours throw their waste in front of our shops. If there are street lights and CCTV cameras here, I think people won't do that anymore. The Gyeok office is aware of the issues. The GOP said the office is working towards addressing it. These issues were never included in Gyeok's yearly plans thus far.
If there were, then it would be easier to prioritize and execute the plans today. But this is not the case. Now, I think we should prioritize town planning works in the very first year of the 13th five-year plan so that various issues related with youth, waste, parking spaces, among others, are addressed. The Shava Geok office, a primary and a higher secondary school are all located nearby. These have also added to growing vehicular traffic besides the regular commuters heading towards Paro, Thimphu and Ha. For now, until a plan is drafted and executed, residents here will have to keep hoping for a safer, cleaner and a better neighborhood. For Namgyawanchu in Paro, this is Kipchu for BBS News. More than 300 stray dogs in Thimphu have been lifted to the Nakula dog shelter in the last 4 days. This is a part of the nationwide Accelerated Dog Population Management and Rabies Control Program. The Agriculture and Livestock Ministry, with the help of DSUPs and volunteers, is carrying out the exercise. These 4 groups of catching teams start lifting stray dogs at 8 a.m. and end the exercise by 6 in the evening. The teams use 3 methods to catch the dogs, such as hand catching, net catching and darting. The team uses darting method only if they run out of means to catch the dogs. With this method, the catching team shoot tranquilizers on aggressive dogs to make the catching process easier. The team work in 5 groups to catch, transfer, microchip and sterilize the dogs. When they arrive at Nakula shelter, we have another team, receiving team, and receiving team will unload the dogs. And we have another team, and those team, one team is a registration team. They will microchip the dog. That means digital identification of dogs, and they will register the dog. And we have one clinic team, and clinic team will sterilize the dog or treat the dog if the dog is being wounded or if they have any diseases. The 5th team, which is the Livestock Rules and Regulations Enforcement team, takes care of the regulatory affairs. If a microchipped pet is found astray or unleashed while scanning it, they contact the owners and find them. The pets are then handed over to the owners. In 4 days, the enforcement team imposed a penalty of around 1,000 Yutam each on 9 pet owners. The reason for lifting the dogs from the core Thimphu town area is primarily to supplement efforts that has been going on for last 16 months. The nationwide Accelerated Dog Population Management and Rabies Control Program is geared towards reining in the issues of uncontrolled dog population growth in the country. He added the program is aimed at reducing the risk of dogs to public health and to bring down the number of dog bites. He also shared some challenges of the slow process of this program. Since we've already done this for the last 16 months, there isn't much of a challenge there. But the only concern or complication we do have often is when we go out to catch the dogs, our team tries and aims to catch as many dogs as possible. The process is slightly slowed when there are people who claim that their pets have been caught in the group. And this can range from people who have dogs who are microchipped, but there are also pets that are not microchipped but claim to be pets. Some of the people BBS talked to shared that the move will benefit both the dogs as well as the community. When the government takes such an initiative and takes care of the dogs, we should support them. We are thankful to them for taking care of our safety because dogs pose risks to old people and children. Old people and children can't go out in the early mornings and late evenings because of dogs. When dogs come in groups, it's problematic for us. During the daytime, even if a group of people walk together, it seems like the dogs can identify the elderly ones. They chase and attack us. Some dogs have even killed children. This initiative could be expensive for the government, but the benefits will be huge for the public. The clinic team has so far sterilized 2 dogs and treated 5 dogs for sickness out of over 330 dogs sheltered at Nakula. The shelter is located about 3 kilometers from Dzongkha. Livestock officials advise pet owners to leash their pets to avoid getting fined. The exercise will continue for another 3 days.
For Karmawandi, this is Kipchu for BBS News. The Bhutan Tendril Party has announced its candidates for 2 constituencies in Samtsi. With this, the party has declared 15 candidates for the upcoming parliamentary elections. Pasang Doji is representing Bhutan Tendril Party from Pinsopelri Samtsi constituency. The 53-year-old has a master's in education leadership from University of Canberra in Australia. He has worked as an administrator and educationist for around 27 years. Before joining politics, he served as Zongrap in Pemagasil and Samtsi for the last 5 years. Pushpa Raj Humagai is Bhutan Tendril Party's candidate from Ugense Yoselse constituency in Samtsi. The 63-year-old has a master's in development planning and had served in the government for 17 years. Before joining the party, he was running a business which deals in export, import, mines and minerals, and high-end equipment and vehicle tires. Namgitema for BBS News. If all goes well, Tirang could have its very own football club taking part in the country's top football league. Stakeholders are currently forming the team and have so far finished selecting the players. The next phase, and probably the biggest challenge, is to go through the qualifying round of the Bhutan Premier League, which is expected to start in a few months. 12 teams, including a few from other districts such as Tagana, Serbang and even Wondi, are taking part in this open men's tournament. And the Tirang Sports Association, together with a few business from Dampu, have taken advantage of this local tournament to discover talented players needed to form the district's first club that could be competing in the BOB Premier League. The association has carried out a selection last year and drafted around 30 players, but half of them withdrew due to personal reasons. We had selected around 30 players from the tournaments organized last year, but some of them left for Desung trainings and some went to Australia. So this is why we are selecting some more players. 27 players have been drafted from the present tournament. A final selection will be carried out to choose the final 22 players for the club. We also have a coach and a physiotherapist for the club. We will get seed money for the club as soon as we complete all the formalities. Once the tournament ends, the club plans to undergo player training for the next 2 months and get prepared for the BPL qualifiers. The BOB Premier League is the men's highest division of professional football in the country. The district is also in the process of forming a women's football club to take part in the National Women's League. For Pema Sewa in Tirang, this is Karmasam Dilwangda, BBS News. Taekwondo enthusiasts in the country can expect better infrastructure to learn and practice the sport. The Taekwondo Federation will be building the Bhutan Taekwondo Federation iconic building, which can even host international competitions. His Royal Highness Prince Jigel Ugenwachu, the president of the Bhutan Olympic Committee, graced the Salantende for the new building today. The project will cost around $6.8 million or more than 550 million yutum. Korea International Cooperation Agency or KOICA is funding the construction of the new building for the Bhutan Taekwondo Federation. According to the Bhutan Taekwondo Federation, the new building will bring with it new opportunities for the country. We can now have 4 fighting areas at the same time. With 1,200 seating capacity, which means that we are going to qualify to host the international championships in our country. And when we, organize a lot of benefits, we don't have to send our players outside for exposure, but we can always invite other people and our players from different districts to watch and also participate. According to KOICA and Bhutan Taekwondo Federation, the new building will be more than a place for taekwondo matches and practices. With the construction of the building, divisions will be set up for the youth to learn about value education and health education. The federation has close to 24,000 members from across the country. Taekwondo is very important sport. So physically, mentally, we can support youth people. So KOICA decided to support this project. Through this project,
not only we supported building, but also we support some youth development program. So through this program, we will upgrade and improve Bhutanese young people. The Bhutan Taekwondo Federation iconic building will be built where the Taekwondo Hall is presently located, at the swimming pool complex. The construction will commence from September. Karmasamtan Wongda for BBS News. International news. Sri Lanka is hoping to meet all its debt repayments and complete debt restructuring negotiations in the next 6 months. This is according to the head of the country's central bank. The island nation has been plagued by a number of challenges ranging from shortage of foreign currency to huge inflations and a steep recession. Speaking at the event today, the chief of Sri Lanka's central bank said there has been good progress this month, with India already pledging financing assurances. He added that assurances from China and Japan are also expected soon. According to media reports, Sri Lanka is trying to secure a $2.9 billion loan from the International Monetary Fund. But this requires the backing of both China and India, the IMF's biggest bilateral creditors, to reach a final agreement with the global lender. India had last week told the IMF that it strongly supports Sri Lanka's debt restructuring plan. The central bank head said the biggest uncertainty is the time frame for the debt restructuring. He said it is only after debt sustainability is assured that Sri Lanka can return to a sustainable growth path. On the domestic front, he said talks with local banks to reduce rates were ongoing, but restructuring of domestic debt remains an uncertainty. On a separate note, Sri Lanka's inflation is expected to reduce at a faster pace in 2023 and expects it to reach single digits by the end of 2023. The central bank is aiming to bring down interest rates in line with inflation expectations, and the process would be fast-tracked once the IMF program is unlocked. Dzongkha, BBS News. Of the headlines. Doji Live appoints new LUMs. Agriculture and Livestock Ministry and DESUPS lift more than 300 stray dogs to Nakula Dog Shelter. And Bhutan Taekwondo Federation to construct iconic building that can host international championships. In our weather forecast from the National Center for Hydrology and Meteorology, mostly sunny to partly cloudy weather with isolated gusty winds is expected across the country during the next 3 days. That is all we have from our news studio. For more updates, visit us at bbs.bt. We're also on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Thank you for joining us. See you next time. The Desung office announces the 56th batch Desung training program. A total of 500 applicants, 250 male and 250 female, will be selected, and the training will be conducted from 1st of March 2023 till 15th of June 2023 at Wing 9, Pelutang in Gelevu.
The 3.5-month Daesung training is being conducted to pilot some of the courses included in Gelsung training that will be launched in 2024. Besides the courses covered under the standard Daesung training, the trainees of the 56th batch will also undergo the basic military training and national education and life skills development program that is being designed for Gelsung. Registration will start at 11 a.m. on 31st of January 2023 and it will be closed as soon as the required numbers are filled up. For clarification and further details, please log on to https://daesung.org.bt or call 1411 during office hours. The Royal Bhutan Police announces the availability of 15 slots, 10 male and 5 female officer cadets for the year 2023. For further details and online registration, please log on to www.rbp.gov.bt. The Bhutan Telecom Limited invites e-tender from the small class contractors for re-roofing equipment room at Tamala Top and minor office maintenance at Tingtibi. Tender documents must be submitted online on 16th of February 2023 before 5 p.m. and will be opened on 17th of February 2023 at 2:30 p.m. in Regional Conference Hall in Gelipu. For details, please log on to www.tender.bt. Mrs. Ugin Wangmo, bearing CID number 115100001509 from Pakaling village of Radikewak under Tashikang Dzongkha, has gone missing from her residence at Lodipu Army Colony in Thimphu. So anyone coming across her may report to the nearest police station or call 1741 1513 or 1772 1709. The Wandi Zone reconstruction project is trying to wrap up the project and will be disposing the labor camps through public auction. Interested bidders may inspect the sites and collect the TOR from the Zone construction office from 25th till 31st of January 2023. For more details, please call 1711 1424 or 1764 0233. The Bhutan Broadcasting Service would like to inform that the written test for the post of TV producer, English, and TV reporter will be held on 28th of January 2023, Saturday at 9 a.m. For further information, please visit our website www.bbs.pt. The Dzongkha administration in Samtse request all the plot owners within local area plan to Gurung Basti, Taragaon and Goabari whose cash crops and structures have been affected by land pulling to kindly come and receive the compensation amount on the 1st of February 2023 at 10 a.m. from the TT Hall. The Ministry of Health, in its continuous effort to enhance healthcare services, is in the process of implementing Patient Information System (EPIS) to streamline the accurate registration and compilation of medical records across all health facilities in the country. Therefore, every patient availing health services is requested to carry and produce any valid identity documents such as CID, voter card, work permit, passport, MCH handbook, route permit, etc. However, the hospitals shall continue to provide services to those patients without the above documents too. We would like to solicit public support in this effort. The His Majesty's Kedu Mobile Medical Unit has opened one medical counter based in the Royal Bhutanese Temple in Bodh Gaya from 4th of December 2022. This is being initiated for the benefit of all Bhutanese pilgrims visiting Bodh Gaya. Medical service will be there till 25th of February 2023. They treat minor ailments and facilitate for treatment with referral back to Bhutan or in local hospitals. Therefore, any Bhutanese in need of medical assistance in Bodh Gaya may kindly contact doctor at 0091 990 584 1531 or nurse at 0091 927 940 8740 or pharmacy at 0091 927 940 1187. Kazambo, I'm Chunuzuk Selden, and today I have the opportunity to have a chat with UNICEF representative Will Parks.
Responsible for the overall leadership of UNICEF's Bhutan office and country program, representing the executive director in all aspects of UNICEF's cooperation with the government of Bhutan and its partners, Will came to Bhutan in 2019. 4 years later, he completes his term in the country to move to another country. We're glad to have Will here with us to take a look back at his experience. So, thank you so much for your time, first of all. Let me start by asking you, how has your experience in the country been? Thanks, Johnny, and thank you for the opportunity to share a story of my time here. I can still distinctly remember the first moment we stepped out of the aeroplane landing in Paro, and the first thing that struck us was the extraordinarily fresh air. So I think our time in Bhutan has been blessed by this amazing natural environment that globally is recognized as Bhutan's greatest asset to the world in general, but also the custodianship that is being driven by Their Majesties, the royal family, and the people of Bhutan to protect this very, very precious natural environment. COVID, of course, came during our time and created all sorts of challenges for everyone in the country. But I think if my wife and I were to reflect upon being in Bhutan at a time of COVID, the one word that springs to mind is blessed. I'm very glad that you had such a pleasant stay here, the last 4 years. So under your guidance and leadership, what would you say are some of the significant impacts of UNICEF, some of the significant works of UNICEF? Well, I break it down in several areas, but of course all of our work is in support of what the government and civil society is trying to achieve together with communities around the country. So UNICEF is very humbled and very proud to have been able to support lots of initiatives that have been led by government, led by communities. I think when I first arrived, some of the challenges that have been overcome during my tenure, but not because of me, are, for example, sanitation. I was really proud to see this year Bhutan be declared as open defecation free, which means 100% improved sanitation around the country. And that certainly wasn't the case back in 2019. And even during COVID times, the push to make sure people have safe sanitation around the country, that is a tremendous accolade for Bhutan and all of the frontline workers and communities and local leaders that have been involved in that. And this was a journey that actually began UNICEF's contact with Bhutan back in 1974. So to come this far and then during my tenure be humbled by that certification of being open defecation free is fantastic news. I think also huge advances have been made despite all of the challenges of the pandemic and the social economic impact. Newborn care has improved over the last 4 years, even though it remains a challenge, and simple interventions that UNICEF has been part of. For example, ensuring kangaroo mother care is provided not by mums only, but by dads also, making sure the little one is put on the skin soon after birth to help with their hypothermia and help with their breathing. Simple techniques have gone nationwide. I'm really thrilled to know that we have also supported the vaccination and cold chain system in the country over the years, but particularly during COVID. Of course, people may know that we played a very important background role to bring hundreds of thousands of doses of COVID vaccine into the country from countries which were very supportive of Bhutan, to name a few, Denmark, Bulgaria, etc., came to Bhutan's aid, and UNICEF was very humbled to be the one that brought those vaccines in at a very, very timely moment when the country really needed that. I think we've also built the cold chain in the country to look after vaccines, not just COVID, but also routine immunization for children and parents, to a point where I think it's one of the best systems in the region. In fact, we've increased the capacity of the cold chain four times just in the last year. Nutrition is a major challenge and remains a major challenge for the country, particularly micronutrient deficiencies. But UNICEF has been able to work with the Ministry of Health and through leadership of that ministry to bring in micronutrient powders that is now reaching something like 97% of young children who need those special supplements to improve their dietary intake at an early age.
I turn quickly to education. Early childhood care and development is a really important platform. The current administration of the government at the time has made it a priority, and I'm really pleased to see the way in which the country has expanded from about 25% coverage up to about 30% now. We still have a long way to go to make sure all 3 to 5-year-old children getting into early childhood care. So that's another major investment area moving forward, but the momentum is beginning to build there. I think our support for the Ministry of Education on making sure children with disabilities and those with learning difficulties are still accepted into schools and supported. That work has expanded in the time that I've been here, not because of me again, but because of the hard efforts of the ministry and the excellent UNICEF team supporting that. So I think, again, we need to make the education system more inclusive and keep working hard at that to make sure every child has the education he or she needs to reach their full potential. COVID posed a challenge in terms of schools getting closed. And of course we know the impacts that had on mental health of children, but also mental health of parents and families. So I was really pleased to see the government listen. Perhaps I was annoying at times to say that we need those schools open as quickly as possible. And we could do that safely. And so I was really delighted to see at the beginning of 2021 that the government made a decision to open the schools up. And we were one of the first countries in the region to do so and keep the schools open even when there were some lockdowns. Learning continued outside of schools. And that's triggered an interest in digitalizing education. And I think, again, there's a platform there that UNICEF will be committed to continue to support to make sure wherever a girl or boy is, we build a learning system around them, whether they be at home, whether they be overseas, or whether they be in the classroom. We need to expose children to as much learning stimulus as possible, and digitalizing the curriculum and creating an environment where you can learn from the Internet of Good Things is a positive platform. And I know His Majesty the King is also highly, highly supportive of making sure that we get digital education up and running. I think also I'm really delighted to see that some of the challenges of youth underemployment and unemployment are being tackled. It's a very, very complex situation for the young people of Bhutan to get meaningful employment in this 21st century. But offering skilling programs, whether that be as an entrepreneur to set up your own business or think about how you can market the skills you have, leadership skills, civic engagement skills, all of these platforms have been introduced during the time that I've been here, building on the good work of CSOs like Renew and Loden Foundation and the Youth Development Fund, fabulous partners of UNICEF and the government. But I'm really pleased to see an expansion of all of that during my time here. Mental health. I probably go on record as creating a few problems last year in what I was saying publicly and to lots of stakeholders about the situation in Bhutan as a result of COVID, making mental health much more visible. And of course, the statistics were telling us that things are not good. But amazing response from not only the government and civil society, but of course by Her Majesty the Queen taking a singular personal leadership role in that, creating the Pema Institute and the Secretariat behind that. And I feel that there's still a lot more work we need to be doing together as partners of the government and under the guidance of Her Majesty. But I'm really pleased to see that the mental health has become a new national priority. We invest in a huge potential for young people to become more resilient, overcome challenges that a few years back they may have been unable to cope with. COVID showed how mental health was everybody's issue. We were all affected by it. So a whole of government, whole of society, whole of life cycle approach to tackling mental health is now the sort of song sheet that the government is playing from. And of course with royal patronage to support it and drive it forward, I feel very good about where mental health investment can go in the future. Challenges to women and children continue in terms of violence. And we have been working off studies that were done about 5 years ago or so
that revealed a pandemic of violence against children and women. And COVID saw a spike in that in terms of the number of reports coming into frontliners and counsellors and the police. I think the country would accept that we still have a huge journey to travel to tackle the violence issue in the country. But the basics are there already. We have child and women-friendly police desks in 17 out of 20 districts now, almost there for covering all of the districts. We've got many school counsellors and other counsellors trained to deal with these issues, hotlines that have been set up to give people access to advice when they need it, and an increasing awareness that we must not tolerate any form of violence and harm in a society like Bhutan. I think this is going to take another 2-3 decades to really put it into the right sort of percentages, but I'm showing a lot of faith in the way in which faith leaders, community leaders, even organizations like the Scouts Network that has mobilized itself to tackle mental health and protection issues. We've got 20 partners that have come together recently to launch an Eliminating Violence Against Children or Ending Violence Against Children campaign, which has to continue. And that just shows you the number of organizations that are interested in playing a part. And I think finally, we certainly see that there is a need to get more information, more data, more detailed situation analyses of children and women in the country. I think most people in government would accept that we don't have up-to-date data on the situation that many children and families are facing. So we really need to increase the amount of information that we're gathering and using when it comes to creating policies for children, laws for children, programs for children and adolescents. We need more data. So I'm hoping that that's an area that we can continue to help the government with, to increase the amount of information that's available to decision makers so that we can find out whether our policies are making a difference. Well, let me congratulate you on that long list of achievement, UNICEF achievement while you were here. And as I was listening to you, I couldn't help but wonder, you came to Bhutan, you came to one of the most peaceful countries in the world at a time where we didn't know we would have the pandemic coming in. And then you come here and there's COVID-19. You must have come here with a plan, a target. Do you have targets that you couldn't achieve because of the pandemic? I'm just wondering. It's interesting, Johnny, that you should say that, because the COVID, whilst it was a complete disruptor and interrupter of the best laid plans that we had in 2019 with government, what happened in 2020 was a co-creation of how do we respond to COVID and yet continue by adapting the work that we're trying to do. I guess the biggest disruptor for me was the fact that schools were closed. And we might have lost, for that cohort of children who were in schools during that period, we might have lost a few years of learning that they need to catch up on. And yet that's what's happening. So you're seeing children go into more classes to catch up on the months that they missed when their schools were shut. But still we see today enrollment rates that are as high as they were before COVID. Despite there being a small percentage of dropout during COVID, we've bounced back as a country. We've enabled children to get back into school, and we've speeded up and adapted the curriculum that the Ministry of Education is delivering to make sure that that catch-up occurs. And of course I mentioned digitalizing learning, which is still to be really taken nationwide, but it'll offer another accelerator. I mentioned that even despite COVID, the country has managed to achieve improved sanitation around the country. You know, COVID maybe slowed us down, but it didn't stop us. Yes, and UNICEF mainly works with children and young people. So what are some changes? How has children and young people's life in Bhutan changed while you were here? I mentioned the slow improvement in survival, particularly of those children who were dying before they reached their first month
That newborn care initiative is beginning to save lives. We still have more work to do, because that's taking 2/3 of all children who are under 5 and are dying. They're dying in their first 2-3 weeks of life. Yes. And those deaths can be prevented. So I think there's progress that's been made there. I talked about more enrollment into early childhood care and development. I talked about improvements in nutrition. I think if there's an area that we should really focus on, it's the quality of the education that children are receiving. Let's make it international standard. Let's measure ourselves against those international standards. Push forward with a lot more training of teachers, and of course we need more teachers because of some of the exodus of teachers out of the country in these recent times. Same with health workers. We must continue to capacitate our workforce for health and invest. I have to say that Bhutan, out of many countries around the world, its investment in health and education is a huge proportion of the national budget, and that's kind of like a positive deviant amongst most governments, where many do not spend as much as Bhutan does on education and health. So let's maintain those investments, but fine-tune them to get good quality in our services, both education and health. We need to expand our social workforce to tackle some of the issues of preventing violence and dealing with it. And I can see some changes that have occurred there for children. The one big challenge that I see us struggling with as a community, helping the country, but also government and the youth population, of course, is employment. And I mentioned earlier, it's a very, very complex issue, but let's make sure our young people have 21st century skills. Let's make sure they have the sort of digital know-how, the ability to set up businesses that may not be based in Bhutan, but virtually operating. This is the kind of future that we need to have a workforce attuned to and built for, rather than some of the traditional career pathways that we've relied upon in the past, such as civil service employment. With the reforms, I think that's an opportunity that's going to be curtailed, and less people will be able to go into government positions. So we need to have an entrepreneurial spirit embedded in the youngest of children all the way through their education to take on new jobs, new forms of employment that may not be the traditional, but can be non-traditional in the 21st century. And I think that's an area of work that has not progressed as much as we would want. So we need to rally around together and with young people co-create those kind of skilling programs, which we started to do as UNICEF together with others like UNDP. Make sure employment is fit for the 21st century job market. We have a program called Upshift, which is now running in 64 schools and 10 youth centers, which is basically giving leadership, civic engagement, digital multimedia skills, and getting young people to think about problems their local communities are facing, and then coming up with business propositions to solve those problems locally. I think you've talked about the impact of COVID on children and women. I don't know if, because you've already talked about it, do you want to go in depth about it? Because I have a question separately for this. Would you be willing to dive deeper into what has the country to learn from it, and how has UNICEF aided the country in working towards the well-being of children, especially with the pandemic in the picture? Yeah, sure. I think COVID came at a time when the country was looking over the horizon at graduating from its least developed country status to lower middle income. So again, policies and plans and trajectories to get to that point in 2023 were put on hold when COVID hit. And of course, COVID was a problem that nobody had a solution for at the beginning. And often countries were inventing what they needed to do and then learning from each other in terms of looking across at our neighbors. What I saw in Bhutan, however, was three things which I wish other countries had learned from Bhutan to deal with COVID. The first is the amazing social cohesion that the country has. COVID forced the country to become even more cohesive, looking out for each other, looking out for your neighbors. That then spilled over into the DESOPS program. So when you've got hundreds and hundreds of young people and retirees and
other people who are in professional jobs stepping forward and becoming volunteers and helping at a time the country needed. Many countries could have learned from how society was mobilized in the form of the DESOPS program. I think before COVID, if my statistics are right, there was something like 6,000 DESOP volunteers. Now there are 23,000. So COVID has brought about that huge volunteerism momentum in the country, and other countries perhaps should have been learning how do you tap into that willingness to step forward and serve the country. But I think the last and above all the most important thing that happened because of COVID was that countries were asked to have leaders who were compassionate, who were wise, and were able to take the front step and guide a country. COVID was a call for leadership. And what we saw in His Majesty the King was globally is now recognized as one of the best leadership chapters in the COVID pandemic around the world. His Majesty showed us compassion, showed us wisdom, showed us his ability to be out there supporting, walking for days to support volunteers, etc. I would count on the fingers of one hand the number of global leaders who did that. True. If the world can learn anything from it, it's going to be getting through the next pandemic will require social cohesion. It's going to require contributions from everybody from society, stepping up, taking on new roles, and it's going to require compassionate, wise leadership to get us through it. And I would wish that that is learned by the world, which I think has been recognized globally. So let me ask you, what do you think should UNICEF's priorities be during the 13th five-year plan? I'll just pick three. I think our work supporting the Ministry of Education and all of the CSOs that are working on youth skilling and supporting adolescents. I think that second generation of life, the investment we need to be making from the age of 10 all the way through to when we graduate from school, that is unfinished business. We have a long way to go, and we need to modify the way in which adolescents are approaching their education and being taught, which means we need to modify the way in which teachers are being trained. We need a curriculum that is able to make them employable. And right now, I think most of my colleagues in the Ministry of Education would agree with me that we've started that process, but we still have to prioritize that because we want people to be employed and satisfied with their education that they're getting. And we still have quite a journey to cover for that to be achieved. That's number one. And with that comes all sorts of skilling programs that we've started, we need to take to scale, all sorts of digital learning opportunities so that people can be a constant lifelong learner if necessary. I think continued investment in the protection of children and women from violence is a long goal that we aim to help with. Violence against women and children has an economic impact, a significant economic drain on the country. If we can get rid of violence, eliminate it, not tolerate it, we actually will boost the economy because you're getting people without mental health challenges, we're getting people who are not turning to substances, we're getting people who are not being harmed and scared and mentally in a situation where they're not being as productive as they could be or learning properly at school. If we can get rid of that really big burden of violence in the country, and it is big, Bhutan will see its economy grow and its social cohesion continue to be stronger. Linked to that, mental health is the new frontier in terms of investment that combines both sort of resilience as well as protection against issues that most people may not be able to be coping with right now. So we need to make sure we have good parenting programs, mental health subjects in schools,
And of course, when people go out into the workforce, workplaces that are also promoting mental health, all of that has begun and has been going on for several years. COVID just accelerated the realization that we need to invest more in it. And I think going back to the early years of life, we can't get away from the need to continue to invest in the first few days of life, to invest in maternal health, and to invest in early childhood care and development. Above all, that is the most powerful investment that any country can make. So I mentioned earlier that we've got about 30% of 3 to 5-year-olds exposed to early childhood care and development. We need 100%. And if we can get that, it brings returns on investment that are manifold and multiple in terms of how somebody can reach their full potential because they were given a really great start early in life. These are things which Bhutan has yet to tap into, and with a little bit more effort and investment, we can see the whole generation of children growing up with good care, good education and employability. Then once we've graduated to lower middle income, let's move quickly to higher middle income and then high income. And it'll all be because we're investing in children. I see. Now coming to my last question, what are some key takeaways from Bhutan? I think firstly, I'm really, really proud of the UNICEF Bhutan team. We're only 32 people in strength, and I like to think that UNICEF Bhutan, perhaps in boxing terms, punches above its weight. So even with a small team, we're able to help the government and civil society deliver results at scale across the country. I talked about sanitation, I talked about nutrition, I talked about education. So this small UNICEF team, I'm really proud. They're so talented, so committed. My job as leading them was very, very easy because I trust in their professionalism. So I'd like to see the team continue to do what it's doing. That's a big takeaway for me, that we have great talent in UNICEF. Aside to the talents inside UNICEF, I've been really struck by the commitment and talent within government, within civil society, within media, within academic institutions, the talent that the country has. And Bhutan, again, like UNICEF, Bhutan punches above its weight as a country. So I've been delighted to get to know people, really impressed by government colleagues and leaders and workers who are in civil society organizations, by local government leaders, by leaders in the monastic body, by people in the arts and crafts and in media and on social media. All of this talent, if we can invest it in making the country stronger, turn our attention less to criticism, more to cohesion, less to complaints, more to co-creation. This country has everything it needs to go supersonic. And just lastly, of course, what I've seen here and what the country has is extraordinary leaders. Extraordinary leaders. Leadership that I think most countries would love to have but don't. So to the royal family and K4 and His Majesty the King at the moment, the world can learn so much from them in terms of leadership. And let's replicate that style of leadership at every level of society in Bhutan. What an amazing country this would be. Well, Will, thank you so much. That was very inspirational to listen to, and I thank you for your time. I congratulate you for your successful service in the country, and I wish you all the luck for your future endeavors, starting from Cambodia. So thank you so much for your time. And for those of you watching, that's all for today, but we will catch up next time. Thank you so much. Take care and goodbye. Here are a few tips to help you take care of your mental health. Number 1. Talk to someone you trust. Talking to someone you trust, whether a friend, a family member, or a colleague, can help.
You may feel better if you are able to openly share what you are going through with someone who cares about you. If you live in an area where face-to-face interactions are limited, you can still stay connected with your loved ones through a video call, phone call, or messaging app. Number 2. Look after your physical health. Taking care of your physical health helps improve your mental health and well-being. Be active for at least 30 minutes daily, whether that's running, walking, yoga, dancing, cycling, or even gardening. Eat a balanced and healthy diet. Make sure to get enough sleep. Number 3. Do activities that you enjoy. Try to continue doing the activities that you find meaningful and enjoyable, such as cooking for yourself or your loved ones, playing with your pet, walking in the park, reading a book, or watching a film or TV series. Having a regular routine with activities that make you feel happy will help you maintain good mental health. Number 4. Steer away from the use of harmful substances. Don't use harmful substances such as drugs, alcohol, or tobacco to cope with what you're feeling. Though these may seem to help you feel better in short term, they can make you feel worse in the long run. Number 5. Take 2 minutes to focus on the world around you. Simply take 3 slow deep breaths, feel your feet grounded on the floor, and ask yourself, what are the 5 things I can see? What are the 4 things I can hear? What can I smell? How does it feel under my fingers? Number 6. Seek professional help. If you feel like you cannot cope with the stress that you are facing, seek professional help by calling your local mental health helpline or getting in touch with your counselor or doctor. Remember, you are not alone, and there are things you can do to support your emotional well-being. Las Tedachika de Kinkarle doju chudiki katule shapta kashteni bedo inro tambara lejmi ga se shugobela lejmbere gala. Las nga juju me mosla. Las te juju ni me inro te takimino shapta de gochoshla. Las
Gozushla. Las lata julamgi tamma du shtendi boni me choti digi be shapta phima su gumati ku zambo la ku zambo ngote chila munga genga de rinchela bidola rinchela de inala de rinchela de shapta guchushla julam lejim chi menu chugi la so kadiche lerimna lucha khato midule ga chui ku zambo la ku zambo le ongni dui la to na le las uni du te tari alam chi thema chuma mosla tao shapta dam gana di okap chi top pe ani shapta dam gana di okap ma pera me to mai la las te ta tari alam chi gos no ila te jin rasha langu ta jugo na le ti thun su la khari do zumbe uni de thun sara no gudi chi sawani minu ire te ta chi shapta dam khagi lerim na lu kokoma thodi be chire te chore gi lab do zumbe te lerim na lu te khatu mi la shi be bindi gi kokoma palera te la khadu ire ta to pyuja thini gi lerim na lu halam ju sam chi khala phabe te khatu mi dulu ten de mi chume se no mela sunam te gi zuru phyugi ma zu sim dani mela la so karche thungu chi phige mo la las la so la chu ko hoi ta la mi la lại môi lại ngôi mai chi la las la ta uni du gi shapta themi gi panara te julam to gyasi gommati se shuni la te da chika ta to janda chuga din na lu chu chu chi da karma ngap chunga nga ti du la te bo le tindi gi be te tari gi be da theni gi lerim gi ti su de te tim chi be chamin be lerim na lu te kha to mi chu lo ga chu yu se shuni la te iro ko ka ma to mi su gi te ta ma chu su che da ni gi gommati chu su che da sum gi lerim na lu te kha to na ta to tashlam da doji gi be thendi bu lu je ga chu mi bi mi che se mi ni se na se shuni Chi
다 다도기 루지디다 차 잔도 추가딘다 루추수 니 지지도인 세슈니 데타리 추수 니기 레림나로 게랍기 레림이 데티나 미와데시 지민남기 기지남 레림류 담바디 센나 세슈니라 Janda gerab gilerim semi tumi hyonglo de hilera katu giwegi kule kusu samse shunida tete dato tsintsegi trinlo de meong samjegi toji nduge tambale kochu dato ngachiregi chinyolu shudi yeme gerab ngaba tsintsegi tseremso shuchadi heble de tarile kochu dugi po konsa chimi namgegi toji de shuni hemle mimang karagi kadi chisu dimbegi kule se nambegi rewa pomyu Maji konsa jimit namgegi toji de miwang rimjin tsugi hemale shukub iro de toji kuntu kase zide meble tendi iro de dari pelduk shibju dewagi gerab chasang shibsil nandi pe patin pe de tampel nandi heble ngachi jandagi katule mimang pentabgi tenle de kokab lende be shudu yeble ngachire shungda pelduk shibju dewalu de dume yongi hongle kadinga sopom ye sishuni konsa jimit namgegi toji nale te tangbara chebar jebadi shodochu bewachin kelzang namdin tongse jokar yu ngadui shingder konse yu tongchen ningme memba chombe se changse lai lacho nila kichaksel kilkur kingi chabda pema chung nyeduk choni sanga timbeta jugilichege kangwe kudinchen ugin pemor ningne kichaksel kashi tola cheme ningji chung peldin tuwe chise dukarbo sitil tingne chisi temba pel jongde laki ngagi wangburdi tenzin tembar chaba leksungbe cheje tuwe kasung tuzel chen pelbar mahakala lasobe
shingderkegi barche sungdu sol dinchin tsungmi rimbe shape sung jiuru lene kongmei tokbache maon shenur penle lojingi chungze yi lamdo pella to se chebar chebeke din sudibe kapgi cheten de du kya khap dinalu mimangi deki chombeki phi mata nangthugi jinche debe rangchen dindin sonambeki ka shideda rangwangi pel pinchom chokba uchu nami de konsa chimit number kilwege zenam toje de rimbar sheni diluya kap dangba de dikapgi netang shenita kap niba de konsa chimit namge cho ku thungba da richegi kulle sheba kap sumbalu de cheji duwege gatogi de shudebe de kone rimbar shebege zerim sheba kap sheba jam pema chike kaptu shedibe de gese rimbar kutambege loji sheba kap ngaba dugi tekilu never tsambegi chi ta British magdegi ingule number gesel sheba kap duwa nangi teirik rimba jindo tidibe peldin tuvege zonshi chanyam chalu shebege de zenam sheba kap dimba geltin nyamba suigi zerim sheba kap geba kusi tamegi zerimda de shingshindo sheksel sheba kap guba gonzo gejurgi rimba shebabe kapsin kugi kulle de selshi shuni hi da kap dangba gongsa jimin namge cho majimbegi gonglo du gya kapgi netangi kulle shebachin nga tho nga chir rangtong tedu ching se ching jomshi ngaru duktar to chima nangtu longyang chotar khel dengi nesil koi ningchar dar seweki sigi densudibe kap dangba de dugi desi ngapchu nga chiba gongsa jimin namge cho majimbegi gonglo de du gya kapgi netang de kachi sumchi de yep inagi kulle de selshi shuwachin deya dulu de kaplu British da beishungi de tsewa mara bedibe dumiso de chiita donglen zegobda nang penka tsugi de disegi gunelu haptup chamni digi nangtu jin machep jungsul dele sangwegi ken disulu tendibe hadang sungma manyebegi kutugi de gyakapnalu nemu darchap sungwa la sokba de marap tendibe du gyakapgi midegi teki nimat nubrigi de jakwa suidibe dungegi de minna dongkha tibegi nalu dashin parma chanyamra dungil mezeba napsul kolle de dekapgi dumi ngoti dungtachi de selshi shuni hi deya du gyakapgi jangkhato de begi gyakap topjur chenda lokhato jagar kejigi gap dinja lapchi chombege de British shungi wangsin bedibe debege de jagar gyakapda duda jagagi sansam khallu de kushbikar gebda denjong gebsugie de rangsogi ngaugi ngari chondebe shono de kaplu de dugi chonglamda dewa tapsa ngoma jangcho begi khadu inru de losam sanne khallu demi misitsugi de chonglam jaga khatu immache du shungloya sarin lasoba de shungi ombap zo sumcheya lo khatule initige de jagaya de dewa tagup jungdira teno lakbardu shungloya de jasonda jazegi ri gara lo khatule tinitege de jagada dewa tamni tisue jin macheba tabdu yoble losam khatulu jadungda nyerba zongba lasoba kyuselda dele teri kababalu tidi duwege lamsesuye zubege chapsi chongsul teno de dugi gerab ichatsuda tibachin jukin digibe ngar chillu chikdong dinja dinchu dini dechi khalu British shungda duwegi pana jo langobegi nedenya bana yemi geji ge kapsuda sansamka timi merik tsugi de dewa taptang de nyasobalu tendibe gyakap topshu chen zamling sumchani ngawulu tsutsubigi British shungda chikaya dubatsugi de dabegi donglen pegup chungwegi nedin di hime disum jangkhatu de begi keptsugi e chilu chikdong dugja chudule tso de heta mato nachulu tindibe dulu mag lendang marap jangro de dugi rangwalu niba miluk de gerap siwigi temenalu de setusum imle de tina khasi kibigi de ngewa mabe de mase jana gya khapnaleya de du gya khaplu napsim kidibe heta ngachi rimbani dechi tsuwigi kulle de duge tangbegi tojinalu de setusum ime
Dikabgi penka diso te desegi guneka haptu chabigi tenlo te wanshu dotin bendi tegi gyakabnalu te nangtu jinchi meba tendo yubegi kule te gebar te gerab tsunalu se yuru jumsin hagowiki chedu te dorduchibe te jime namgegi chetoka pebrimbegi kabgi netang te dorduchibe shuhachin rangluk delo nija chumishi chilu chikdong gyabja ngapchunga ngale te rangluk delo nija chugo longo chengagi nankinalu shung tisi ge sogop chungno. Rangluk delo nija chumishi lo te tisi tirab shibchu she sumbegi chitoka wangzoba kinga peldin kebegi kablo te timpulo zongben uma dewaya desegi chitoka te tseni tiki te gyakab chinalu desi ni kyogop chung matse longo nigi chable desi uma dewa te gongsim bachugi te chondano. Rangluk delo nija chutam chilu chikdong kebja chukchu re chilu desi kinga pelden shani digi te desi shibchu she ngababe wangzomba nakzi pasa kyudebe gam masomle pungzomba te dalung togeda zhung kalin kawang make drenyer tang tashi sumgi te desullo ogelgi chada chabegi kap desigi chable te wangzomba sigeda timzomba karma tuge paro penlop nim doji sum tendebe cho kha nigi pana rangluk delo nija chukchigi loloya te natu bom landibe pungzomba dalung togge chacha pamnigu tuble bomdalle te jaga penlop tsundri ke seta tongsa penlo jimin namgini majablu denden shu shindo chindebe shung tiside cheka cheda chabgup chundebe chedegi gyaka pungzombegi te khatu tomni bewegi pana shung tasagi shiwe chindi nandi rangluk delo nija chuni chilu chikdong kebja tukchu re sumle desi nazeba pasa tutule komshu zeba lasubiki kole te khase holu kinebe te gebar mate rangluk delo nija chunigi lolo te desigi koneka sewang situp kebigi kablo ko mewang initegi tewang tsugi nye matubigi chiu bom lano te timbu zilu khale imi chetim dip sitim yenten desibe tende deganya te desi ni kyogop chumbi khalo ngargi sikha lamilo tendebe desi sitim yenten titoga sha desi sewang situbya te gonsho zeyebeme gerabna kidosum embachin desi sitim yenten shagobigi nedendi desur nazi pasa maramba te je shirap yuzello dale zeichudebe deyebe te shedo yepeme desi techi khalu te kyakhabnalu bedeba naso tendebe kengen lung mazum tsubdibe misullu te keta rangwameba tenitege te gyawa gomtsuya tu tinglera pamru chatabmeba te shudu yeble dekab shadungchime nobogi koregi chakchum chinalu te tebe sonu duidinsan kelte nyamchado semchingi teki zedidir tenzendo lobi trebonam ngurmegi pupsu tungagom rang chakchang togi norcherdo cho tamche jade shindu nyel se sumete te shabdung ramboche te shung lengi tsugi tupam chudi beleya te gyaka pandi te jen rembegi kap sungsup eme di kapgi netanglo te tu pamdibe jime norbu chogi sungtsum chinalu 이 유줄 빵탕 개캅나 루니기 두브리 센종비 켄사치 까이 렌치진 더섭게 이수기 와남 꾸지베 남주르 장 예장 지직된 동기 텔메펠 세게메 빵보른 유도니 디삼네 닝룽 콩네당 낭 속수두이 괴된장 기 ngu르미 제바 룸나양 림니기 넬저 따주메 디킨치 자타르 헬디조 겐 니지 왕초 젠레시 투즈위 칭인 레공데 제 캐기 댄슬 냥터디 투 땅용 마슈 뉴르도 쪼업세다 뜻이야 다동 갤팀세기 야싱차 체팀 다기 뛰바 넘버를 독진 찡인 집에 찰룰라 사세 한미 동계를 패밤 랄루일도 렘네 태송게 독바 짜기 루네송 사타 디기 푸녜바르 겔렌 마다 투발라 제제 차방 미스남 제게 노르메 축대풍 장보이 들도 dimba망 세웨게 맹아 콩 갸와 곰수에 데 쇼급 중노 랑록 델로 띵이자 주스기 로디날로 데시 십주시에 개베게 투도가 까지 원추 개베게 로디나라 데디세게 티도가 공바 조순니티게
Sini libe zinji pekara te disi shibchushe kubabe gyuyu media te dango takpa chigi chable te shasonu. Digi be te doro logde te sawang situp disi be jengop jungbigi kuleta di kap te jimi namge magjablu pepdi be te gyaka toplu tsugi kulle te kasebe holema te shung nyugi kaplu te shini imle te dinalo te gyabara mati. Gonglo siwegi nedin tsugi te dekabgi netang te kadibe yeb inagi kulle te kembegi tenlo te kaptangba te jime namge desegi chitoka jenjembe kapgi netang shechawo yin. Jangme tserab gongne menbe te jungme lakil jime nambarkel jongdere shapsor kylla nyewedi bardo chikta jumi nyongsel zin semetea bargi siksu chebalu shu yin.
sani temte kala faachanda gilerim yin sani gibi şumi karalu log digi bera kuzambo osi şudula teta totu digi bera çüsü ngi teta to girin lube osin yarab gilerim yin sani sadi gibi ti ustadi totu gi luje pü teta to gi düse da ti dibe osin zatim çemi gilerim püne gi düse imbes şuni da di ustadi gibi bera çüsü peda sumle pü da teni gilerim korum niba kodin tapyon se şuna lahti çüsü sumgi gi o konfe gilerim na lube osin lunci Dzongkha jaregi de yogi netse kadebra yib inah konfegi de netse de sugi kolebe lerim ci sodu ümidi sen sosyasyone da çösö çada şigi çösö gelerim na gum nyamlin besangi kole lerim ci sen sosyasyone de çösö şigi na sogi lerim na lube açın tugi kala pinka gilerim digi mide da na jun sulu pento kadebra çundu yibinegi kole lerim ci sodu ümidi sen sosyasyone da çösö çadanga gi alugi lerim na rangi alusulu yongdele tembigi supchu chondo yubigi ko le lerem chi sodu yumidi sen sosyasyone la çösö ngalu ne suda me machabda çösö çada dugi tegi lerim ginalu giya kamnalu teta tare da shipsul da ti suda tiri gibi bebe da shipsul gi ne tang da tiri be odalu giya kabgi ne se kadimchulu lhuti gibi yumina tetenalu shiri gi tega bedi besichiru de 미기 사추기 태가베디 베세치로 네세 가demchulu 휴디기 베비나기 십설다 티비기lerim 치센 소세슈네다 추추두기 네수다메 마찹다 추추체다 둔기 람수기lerim나 룽초 칼레파 미시위기 갑로 심미기 텔레페 당마도 가데베라 비나기 콜레레림 치소두 미디센 소세슈네 추추 둔기 네수다메 마찹다 추추체다 기기 암수기lerim나 이세비기 미 톱신날레 겐카바고블레 슈비텔레 알루 니에나로 차비 님레 왕불 토포 맞추바샤니 기들레 줄럼 가데베라 뚱고 비비네기 고레레름 디센 소세슈니 tüçü geyine sugi şingebdami maçabda çüsü pedagole niye kabgi tölüdü soru maşını bera füdi gibi çağında gilerimde çüsü kurdu nüsün ve pünücüdü çüsü kulleşçabdı cekinin moçe geçilungi dongçubdun gülolu be Güse foto lukan jujalu nami girim badı su totüdi gibi rangensın soseşune lahteti düştadi gibi Nima çösü çi lepçuru çösü kusun çögirilerim yüsen be füdüğümü su teçer jube tovagilerim fünü komatıp sen çögirinlo sen sosu şuni te totüdü giberalerim semini su tuto şuni gidönle tuto ilujeta telen nimsungi saka töjü tsoya kayete tüsüda tili gibera piyonsu şunela lerim semini soya tuto ve yingale ve çana nibigilerim sen donsunu ve ravada Jana tükanalu çütü ni dahkarma sumçu bağmalam çitmone gibi yüse şuni döndümle çigi ceblelerim statüdü gibi rangin sen sosu şuni. Tempo'daki canlı tükenele etelerimde sorun başında bir füdi gibi etatoyu düşede tidi gibi bir açın konuşudusun merak satim çemigilerim pünü gidiyor sorun diyorsa şunela tabi o lehte tatları git satim çemigilerim na geliyor iki kapsımı zaten damadı sen sosu şunu zaten damba du gecigi gekap damba ru gyakap de rangzhengi gyaju gyakap che da rangzhengi wangche de zhuwi misegi dawang hi. Neba yonglou de mangzui zatim jengi gyabwe yongji hi. Somba rugi gyaji ngakongi sansam dilo jurdo mebe ka de sakongda sansam poshi gachira pegoro chizogi time yongdomgi shicha sumle manyomchegi metin konei tole pego. Jeba rugi ngakonglo Dzongkha nishu tsubika, Dzongkha ririnalu geo da tomdisu tsubi. Dzongkha da geo gangru chigi sakongda sansam poshitso, chizogi timi yongdomgi, shija sumle manyum chigi, metin konei tole pego. Ngaba, du gelyongi geda da geta di, zatim chimoti surdip dambe na, chimi keba tardo hi. Druba, dugi gelyong tenshu di, zatim chimoti surdip nibi na, chimi keba tardo hi. Dimba dugi gelyong techingi nimdi lotar shindo chida chunebi chesi chubdin lo hi. Geba
Dzongkha di dugi gelyong kiye in. Goba tsatim chemo di gyakam gi nyambar thoi tim in. Chuba tsatim chemo di chajo dubek di silu dugi ngakonglu chabang yebek tim chanyam chisogi sorchi yana chamit tunyin manangchen disui chabang choti di yeb in. Inru tsatim chemo di chajo dubek ngachi namra zambik tim ganshigi gongden tsule tsatim chemo di da 마티미소 니메다 덴동니 주지바 닌토 팀딘데 자팀 치모디 시젠다 디 덴제 타치기 왕진니 주니바 데제기 텐콩다 장추 초 나세쪽이 토왕디 개캄루 예베카 디소 개캄기 중이 임레 팀도 참진 탑고 주숨바 신중 헨데다 팀조 헨데 장팀 헨데 라왕 타디 임레 자팀 침모티나 규베 찹세춘 마도 지기 왕첸날루 지기 함지 베메초 전부 두기 전에 최근에 주소다 TD기 베라테다 두기 누베 와신 주소나로데 자팀 치미기라름나 두기 자팀 치미기 자센다amba 예주기 개합습니다. 템치베 센사리 유스슈넬라 마차라 가르기 켄스슈니 개합노로 시주기 마테 팀기 마디 시자가 자팀 쳔모디 베올레테 디기 공든두세데 자센디스에 캠급디게 체세슈넬라 테타리기나벤 자센다amba 디임베테 마투도 베라센 송스누비기레 와다치카 템포두기 전에 최근으로 님에게 주소 이다 karma kechi nga lasam chitondigi bet larimde so sanne tashganda mongar qasada shimgansrang datagana shukhada samrub jongkhalu fm megahertz kupchuda paruda lunche pinchuling lu kupchkogi hada samchi pemagasal tashianse tonsada sarbang bumtada wandu punakhalu kupchugogi da tempulu kupchuda kupchugogi gi toleten yusin be hyanga yusishunela deda chadigi bet larim semidu so to chunigi dölle Chusongi da karma sumchugi byura tenigilerim korin tabdi mafyu nyama luje tamkhagi tonalu tsudu yumisugi tele de tashilham da doji gibi tendi yumigi luje nga chumi bi mise semidi mesi shunela de luje tamkha namedi be wachin umati de luje di be wachin lutop shuchebi singe chusemidi lutop shuchebi singe chusemidi imbela 게테미디 푸바임베 대담 하나미디 셴가리 투지임베 스슈넬라 토토 콜레빙엔 센티가르잖아 리톰 쇼체베 싱게 취 소제베 갈로 마차시 텔제베 가데 마골레 주보요 골베 동예예 텔제베 가데 마골레 주보요 골베 동예예 양나세 능기 리다 손에 워보달로 마연시 텔히 베다데 마골레 주다무레 비동예예 텔히 베다데 마골레 주다무레 비동예예 아이다레 능기 정기 체 나를 왜 딜로 마차시 텔너베디다 마체베 주도다 체베 동예예 텔너베디다 마체베 주도다 체베 동예예 아이 자거 텅기 라체 솔리 잠베 담로 마차시 텔잠베 담다 마체블레 주소다 델베 동예예
Chal jambe dam dama cheble chu soda delve dunya ai jam so tingi senya che kha shin be se lo ma cha shi chal shin be se dama cheble chu jak chu zo ve dunya Shin be se dama cheble chu chak chu zo ve dunya ai su shin ore chen gi bum ya me to bum lo ma ta shi tel chu be mi dama cheble chu ro gi ko ve dunya tel chu be mi cheble yurogi ko ve dunya ai me le ring chen to mi so la de pe la lo ma chen shi tel kep sa ga ya ma to le chu nye so du nye nyung go ve tel kep sa ga ya ma to le so do nye nyung go be tempo dugi janda thukana lo ta to nima gi chösö ngi da karma sumchu titi dondi gi be te chösö da titi gi bera tari gi böda teni gi lerim korim ngi ba ko den tapyuni gi döserin de yösö shunela te be ole lerim na chama to do yumi de sugi gütinandang sum ngi sum ngachida sum ngi tu ge tu ngi sum ngi tu ge tu shida tashi gütün dündün chi go sum le korshi ngi dündün chi go sum le korshi sum gi nalo gütün namachin de tari gi böda teni gi lerim korim ngi bi gi nalo ko kap topsu se shunela te be ole gütün name düsta chiga de tabge se shuni ko zambo ola Zambola. Na gi ngotu sunashla Hale seno mashidola. te sonumum kadebra yogola Lesham brayela na chu lesham judumola. Yela te totobra yoma sonum te na leshum bera yuse digi besem gai te da chadigi be tarigi böda tenigi lerim korim nibigina lo ko kapta barate sonum na gi tobdi imbe na gi katule böda chi go sunashla sonum Soya Sondale modisho Soya mani Sondale modisho Namdela shawe kramo Mahasharangi kramo Shate roge kamo Singi choro imbe Shate roge kama Singi choro imbe Gale la babi chuma Mambarangi chumu Baderogi chumu Singi choro imbe Baderogi chumu Singi choro imbe Amalachi we pumo Mahachina yagasun Kiri sirugi yokpo
so 라서 스님기 카톨레 루제테 소야데 투 시시베라 텐나데 둥이 치포십 되면 소름 la 둥이 치포십 되면 나사 라서 가서로 교르비슈이 카디체 소름 la so 쿠잠보라 쿠잠보 나기고 투스토나슬라 다르지 된지고 라서 다 나기 담바로 못치 소나슬라 라 미디 할이 치미린지 주돌라 라서 루비치미 사만달라 라서 하기 루비치미 자다 나기 카톨레 다 뷰르고 츠나슬라 라소라 Wekala risum tom de semo lela shila rila sewa miro sango noela Rahala tango no vielo jo nela Hala re som de gato oila Hala re som de gato oila sola ne chimitola 라소 리베 치미린제 초리게이라 그디체 구잠보 la 아스노모라 samsi bade namge shidola 라소 삼치기 남게 때 가르브르고 남게 ale jemera yela na sabi katwe judi 다가 티티시베라 유말라 레줌베라 때 다리 나기 베르테니게라름나 때 노사가스탄 gibi şey yapıyor tainga bedagi na besalo ani ngara kasa kai tengos nondala 고츠나슬라텐 asola janala ke be ma ja sola yimaru so yala ke wani jalu ke so So yala ke wani jalu ke so ke wani jalu ke so sulai maru so yala bom jani jalu bom so yala bom jani jalu bom so bom jani jalu bom ro sulai maru so yala jaila chibago so yala jaila chibako so Jaila chebago aro solai mairu so yala ninjala kachute so yala ninjala kachute so taso rajum che sakobela 라소 또 쳇도도 베라 텐나이 가디체라 ko kap namire kadi chela 라소 잠보라 kuzu sambo nagin otu sunasla ponsale kaina mola tanom gi dola tanom ta kyutun na lo tang jabe be tachi je sob de mena mo lela te tanom lejumber yogasla mapa lela lesmere ina lebe lesmere gala yo la te to bela yo te to ta lerim di kachigi lerim na gi kengala Kisila. Tebe imbachin te sasa didibe chari chab dige bela te shuduye bonsino yigere oyu
Tandi Sarge majabla na tuku chito yidele la. Te mo pachora kesa bomsara ronsale ina tandi. Ila. Te bo chin te ta ronsa bi ming tom ja go ma la ko tunas. Na sola. Ri chu zombo ali lo ya. De ba ala. Hai pe di eng mai gon le ya la ni sha wa so na sola da su godang pa bendi la le sen ti ne bela am la gela Te hen to to bera tennai ka ti chela. la sola Kuzu sambola. La soteta nale pa kuzu sambo se ka de chi shudra biro te pale len se chi mible te gokap pimasup logdara chama tongsunu wigira wa yu se shunela. Tarura te ta shadi gi be kyutun nami shemidus ta chiga de wa tabge shuni kuzu sambo. Kuzu sambo la nu shumi to chila. Kuzu sambo nagi ngotu chi sunasla. Tu sigang barsam lekang mazam shudola nu chungi do. Te karma lejumbra yogosla. Ade to sureyila. Te karma ikatule tari büda tenigilerim korim nibiginalu nagi kokap topdi imbete karma ikatule büda kotsunasla. Tunku chi figela ruzum bite jumi to rogi tinja mi disungara gi mitando ola. Pa te bedime monla hen totobera atabe wajin hen totobera tenu tare ne bera teonsunu wigire wa yu kotsunasla karma. Tunku chi figela de wajin ngara gi pe magaselu live tashi wanding in gi delo be tunku chi fige si shodola. Laso. Ula giga ari karpilo ula giga ari karpilo Jimna ushuye ebingo tomi Jimna ushuye ebingo tomi Badanga Bochu chebega tuyi la shojambe ki tuyi Ami kisagela nuchingi do listen to jomatumla Pula igi kanridi to cheto to bera tennai ka ti che karma. Kap nami dulu kadi share no tingi dubla. Laso la. Kuzu sambo. Nagi ngotu sunasla. Ongarle dawa dola. Lebi dawa te gulam gi tabma de udumda chi yubzumene so imbena ledi. Inro ete ta nagi saguna do tenga chigi nalafa shumi de su tantu chibe sentu bagala. Nagi shumi di goyala, nagi shumi di emisu deyala. Ta sistri te chapkale te ki so che te ta ne betab di gibra on sumi ime inro tato as tabe te lebi dawa chara sagu de katile lula. Mongarle ila. Te ta nagi chendi ta nagi dawa rese shurde ila yute dawa ra imola. Ila, hemaya chachama to ila hema. La so tawa mongar katile ina mo. Mongar shire mo hun gewli ila.
laso tani be to chin na yin bagi na chungbe alu tawa se chamuto mi menga heri barrain la te tawa ta jagi tesonu mola age me mai la tatu je shemrai la ta halam chi bom ya sunu mola ta bom seru halam tanga chi na le te ta de wata be da na gi ke da chi ka ne be da te na yin alu chungu chi be te chamuto yu to ira tanga chi da chi ga de wata chi tap chi ra te tare ta yu chi 포데 수사사 조디기베 이모니메 당아라기 케토도 케 님들이 대비 소이 때다 년신이라 숑다 뷰러 테는달로 남서부터 유비기 명엄지라이 때다리 뷰러 치고 주나스다 와이 카툴레 라스나 통고 치게 마이라 라소라 예 조링기 자리라니 두시나 예세 마할라니 메도 샤라 예세 마할라니 메도 사와라일라니 조 소샤나 예세지마투 셈라니 마조시 라소 람주 라소 더 이카툴레 틴줄링이 짜르디 초리게 까디 체다와 라소 라코 감나미들레 까디 체라 실레죠라 라소라 쿠잠보 kuzamola ya taira namge sidala samsigi te namge tarrasashi birachi digoni me maila la sola tonkuchi chamato ari ngara de trabi to libe chamato sila las kotsunashla la sola chi chola pa tara de mo o che dang ya da so jo na lam thai ma che de na lo o bahaga so jo na lam thai ma che de na lo o bahaga so ani shabola laso namgi katulete to chito do tenande kadi chela la sola kuzambo kuzusambo la kuzombo la kasuno mola nagi ngotistonasla haga kinile doji shodola hagi lu doji teta chi charo gibe tembi metato nagira tenibe ina berachko tsunasten la Chamo sili puti namla di hai omu jate majewa chamo rai chu sulo mi do chamo rai chu sulo mi do shodo ye badi shoy sregi cha shodo ye madi shoni gi cha eyo me badi shotungi cha eyo me badi shotungi cha Chamoni le puti paraladi Pengi yami pidi majewa Chamurai chusulu do Chamurai chusulu do Shodo ye badi sho Srigi cha
쇼교의 마디 쇼니 기표 에요메 바디 쇼둥 기표 에요메 바디 쇼둥 기표 아소 le dojigi chama celebrity namludin semide to chata to bela tenna in kadi chela 나서 거컴남 까린치 zambola kudu zambola agi ngotesunas kosa nubi jole da peje jitola tronsa nubigio kate homale mola peje kolela la so te tawadin zi mola da penjola tawa penjo wala te nala pa shumidi su hinsan sabe sensuba dawa kosola te tawagi katule tari büda tenigilerim korim ibigina kokap topdi nagi katule büda chikotsun asla asa gola asha go jada no go to o mo geza achde chela to o mo geza achde chela to so tawagi te tato gola shago jada nungo tong pomo keza chula do semindi chori ke dubi bana kulam gitab madu tumra chi junjum inna gadebi inna tente bi shumishebe inrete logdigi bera chama to bebe teonse no vire ho yula to tudigi bera te gutin namidu sta chiga dewa tabges shuni laste ta tato kulam gitab madu we tumra ri jumimbe tebe ule to iluje tsugi tele kiasong doji gibi tendi yumi nam himgi olo semide fido sishunela te luji de tampana midi kurtu shamle sona mimbe suni toto yu kole binyan senna
심치루가와 칭인길래 심치루가와 칭인길래 치심당의 심 틴디베롱 룽숨지바나 좀미지도 룽숨지바나 좀미지도 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 lerim semide sugi tato tutu luje kezang doji gibi tendyumi nam himgi olu semide timchi wingen sen sadigi be tempo dugi janda chukana lu shutsu ngi da karma ngapchunga nga pa malam chitondu yuse shunela dusu da tidigi bera te tarigi bera tenigi lerim korim nibade timchi be judu imbe shuni tete bole lerim semide so karalu ga so yuse shuneda tete na dungi le chamo to mede sulu gadi chese shunela teta tatogina ko kap thomas mede so to pammengo shunela tetara na bale bera tenigi lerim te korin tabdigi be pyugi kapsulu chamo to sunu wigire wada chika 초투디기 배출수 숨기 겨우 공피기라름 놀be watching 렌즈 Dzongkha 자리 겨우 겨우 공피기 내세 카데베 비나기 고레 레림 주소도 미치 센소 세션이다 되게 나동이레테 롱아이 차지 추수비기나로 레나데 수카데베라 점니기 차지다 테미세데 수기 카톨레베디 베로에테 테나로 레와다리 치강고 카데베라 비나기 고레 레림디 마피위기냐마 Sanitim Tekalava FM megahertz kupchuda kupchukongi kupchukoge thole chana ngiwigilarim semirisu thoto chunigi donne thoto luje sunale rimbashin bera pyuge seshunela tata mashigi pyugobdi luje damphagi luje suimbe insachero ete tusolo midigibe luje sugi tele tatugiri lube ochin kile dojida te charo sugibe tendi migi luje sami masemi sato semi semi luje dimbe seshunela Toto yokolebe yin sen na seshuni da chuse sumgi de yoki lerimdi di tüstadi bera sen su seshuni. Semi, Sato, Semi, Tremate, Batebi, Nimbi. Nam Java Gun, Semi, Nam Seko, Soka, Semi, Chilamago, Yime. Da Samuzum, Bechu. What you need, what you need. Chuluka salami mi, iru chumi ngayami. Chuluka salami mi, iru chumi ngami cha. Chuluka salami mi, iru chora tsudevi. Chuluka salami mi, iru chora tendevi. Marata salami mi, iru ngalu taname. Marata salami mi. Irungalu ganane, marata salami mi. Irungada nyamchide, marata salami mi. Irungada nyamchide. Debi sago kati iru chika dumbe, chika debi nena. Chika zage, chika muge, chika zage, chika nitse takuge. Nena charo, charo chulu. Gana menga gisyuta bichulu. Chika zage, chika muge, chika zage, chika nitse takuge. Nena charo, charo.
jari gyogina lo kyo kompegi nese kadebero yubina da tigi nadungile lo ngai chaji chusubigina lo mise disugire odari chidisu kangop kadebero yubina gyogi katolebe debero lena disu kadebera tamne ki chaji yubina ki ko le lerim chuso du yumidi senso seshuni kapgi sani kalapa janda nyuba sen jumi karalu tarigi geo kompilgi lerim di phuda chika lerim nin sen jumi karalu darim korim shindu be janda shumi kinzoto gingi khatule kuzambo se shugela ta tari geo kompilgi lerim di be odo chubo wajin jutingi thole to telengi lerimchi goden tabdigi be phudo se shuni la de geo kalapa longo chaji chusubigi nalu mide go tipchugi khatule yukalu shiten thinkin desu kachara chuni ki chaji inagi kolebe te jin technology jadigi be tari hinchi Dzongkha jare geogi gab kyumjang minjuda chikalu dewa tabdigi be telengi lerimchi phido se shuni la tambara gabgi ngachigi lerimna lu te jutingi thole tebe khato na midulu ga choyu se shuni la tambara na gabgi khatule hinchi Dzongkha jare geogna lu zumchi bawachin longai chajigi nalu misisulu khachibigi thinkyun disu kachara dubgo bibina chio khangagi nalu kachara dubgo bibina anigi khasechi se shuna sela jangdagi khatule the radio gi tholebe diwa tilengi ko kapchi sumimbe naralya ko kapom shuchimbe ese shuninga nalo temaba da chashi chusubigi tengaji dato chashi chuibdi da judu hamlo hediyu dato tsugi na dandi degaragi kensai chashi chuibgi la tengaji nyamagi chashi da tidira de alishumbe tendi dato judu hamlo hediyu la indeberu da chashi chusunalu dato shongi khatulebe ngachilu shikeji charshinalu ngachiregi shikeji gachi tsugobina didachidibe ngachiregi lena da lerim su kadebe tamni danigi college te ngachilo dato kachi seriji mafeba yula inseratigo ngachira nangnale mapa miseda cha detinji loksujibe dato mabe seshuni ila inderaberu nangnale ngachira ji오기 촉버디 스타티카 되tinbe te ngarena te lo mahenzopchi misiki kokapna 차슈니기 kokap 톱데도달로 데 유고다 데위기 산에다 데위기 나당다 데 디좀베가 지레기 차시 주수 데 가데베 땀니나 데다 땀바진 레나 같이 좀지 땀바진 데 미데다 미실루 가데베 펜토니나 아니 디수딩아 지 나나레 라 잡기베디라 유스슈니라 아니 베베보달로 나기 디와기 렌 테카도 슈도 지고아진 데 마싱아지 차시 주수 땀달로 데 숑기 홍툴레 망일디 가dem지나니 나 게오글루 가질루 시샤비나도 망일기 토세디 가dem지나도 아니딩아 지기 하마고와 비비 시슈니다 다 슝기 카틀레 이 시게다 나와디 헵지 내가지 카틀레 산에다 지옥기 내림나가 차시담니드 수가 알아잡기비 에보달루 레림다도 테카도 아니 집베니 베수 아니 미투세미디가 이다도 세레디 슈메 숑라 마지막소와진디 다도 아기 슈디라베루 데나와나 세나제기 마 지옥나루 미스다지가 되든 베베보달루 데 라루치 지마 손데나미카블루 라루치 데 슝기 망일기베 다기 마츠
라루지 코나 미스기 겨코 모마디 가지유비나 고갑디 달나 방아처럼 망주 링루인데 코나루야 마치기 다케치 같이 베지 유스와진디 지옥나루 라란수수기 지옥나루 개코유비기 찰시디 같이 세미디 좁아진 케빈 중에 내가 마치레기 미데다 벨줄기 나당비 야자당고 같이 같이 세미디 배고가 아니디수 지옥 속바다 미스디수기 가하라 치라수 뛴도 베심네 잡디베 샤다 아치기 된소 로로 그때라 데베 피디유라 인우다 동아기 테카도 지옥 아니나로 아니 주니 지옥 아니나로 아니 주니 세미디 동아기 테카도디 지옥기 찰시디 데베가기 카셀베다 주슈니 미 세슈니 담마바 나기 카톨레 타도 슝기 카톨레 테 테즈미기 차지 점고비기 테 슈규기 테 나와디 소야카네 마나세 테 데베 순데라테 인로에 자레기옥 좀진을 보아진데 지옥 강가 임벨라 테 타도 순적이 난게 테 산네 중텐 숨바디 이사치 렌디기베테 라베디타 롱우치 데체랑도 모슬라네 베베오다 테 갑차라기 카데체 켄도 기오게르기 소데디소에 초베베오달로 초파추기 카톨레 테 코나기 튜샤디수 레샤치라 니주 피풍올라 타네 베베오다 쪼쪼라 이카기 미세솔로 카체쇼지 자레기옥나루 롱아차지 추수비기나루 카치비기 튕근 코나기 같이 고비기라와라 기도가 셀라 미세수기 카톨레 삼차디수 다갑다 치칼로 초파디수기 카톨레 체체라 쇼 피동올라 니 베베오다 카체라 고비기 레치두라 아니지 송수바진라 다소 마바 다니 규주디 베쇼 카치쇼디라 자레기옥으로 다토춘수 자레기옥디 유고야 다줄진 미세야 냠충이라 다네 보달로 미세 초이네 땅디 dumdaji shenda cheptalu dumdaji josubeyu achira na khachi tokdodi misigi choine tangdi yada tangop tawji bawajin mamadira gachi koptu sawajin da twinkin disu thambe koptu bala sebwajin jarigyogi asadi sugara zataji be len de lotho gachira tabdira geru navana se chap de namjagi ne tangdi de namshi juwale tindi be 마팔레슈 메시벨라 아네보들로 사고야 조수지베 겐자타지베 보들로 사다 리치니기 카보 유 담바 미세 코나기 레와디 같이 두서 다토 순수에 마저기 윤된 사시 진종디 레숑데 라렌 탑디라 유 날레파 나바나 생아들기 갸캅 트릭다 벨조 공펠 테위캅도 생아들기 미기 베마수비 사고나로 튀기 베베버진 툴랑 바우델라 디수기 라베투브존이기 사시 진종 사 dumda지 대함소 베베 데베베니기 생아지다 나바 레글 충쿠레야 톱디 라비디율 사실은 종기 망일레 생칼레 톱디 라둠다레 베디 날레파 토투디 지옥 차염나라 툴랑디 수주베베 아니가지 툴랑 빠들라디 수주심데 나바나 스자네레 라베투지 조고베세 아니 사이기 나땅디레 shum지 조고베세 미디 남바라 데차 니옴멜라 엘라이니발루 engachiregi misse sanampa beoletendibe loto dizumbe ta sanamda gonorgi tenge la sopa disu ngachina atire tenmidi suya be pha chikhale ha toni ni nara yugonale phara debera lube botalu misse disu dumda chidigi semphamdidu anigi tablamda tabjudi be shungi charshina tushimle ka debe septaga ani jia zegobe semidi dero missegi shuya debe hediyula diwaya khachiuchidi jaregyogi missedi dumdaji kongpal thegobajin 모마디라 다도 순수디마 발로 다야유 멘카야유 람디 싱람디 스웨히디 유디라베로 데다 날레파 토니기 사고지 메트로치고 미스디 대치베 다얌 충벨리니 멜 나히다 도치기 바네 캬버가니야미 차시 쭈보다 쭈치기 바네 캬버가니야미 데베 류섭도치고 제가 제가 dum다지 차시라 소고베 바 안에 보들로 자레교기 미스 용기 카툴레 신 차시 쭈수디 가지야 마룹디 베로 케미세 다 마체라루 고업디 날레야 인데 탐비기 람지 임베세 다네 보달로 마치 카툴레 나힐레 고축디 데야 봄당 개점 출레베 튼지 종학기들로 자레기 옥잠지기들로야면 튼지 종학기들로베 제나 슝람지 데 튼지 오초 데나 자레기 융치 유고다 데레나 팜 데레 라동 델렌 아르토비 강에 아니 지옥 10차례기 싸고나로 가라로 펜토비기 데다 봄당 개점 출레베 데다 슝람지 데나 아우소춘추 추들지 배축도지 거지 니기베 남메선 펜토니 임베세 다도 데 베가데다 몽고베 데마 몽가종하기 리미탕 살링 디소 콘 람카 데나바나세 최세지 정도로 계사지 정도로 습지 정도로 마다다 정도로 남섬에 답데 똑똑 빼버진 디숨집에 내가 지나도 슝람지 튜들 배서버진 디기 다 고갑디 남섬에 범지원이 임베세 찰시 주수나루 슝가 운예디 베데라베루 야니지 슝기 카툴레 레남 수도지보 자레기올루 펜톱 마테 자레기올루 공당미 지구유라 밀로 니동 합지유 데다도나 산행나 데미디 미 십자왈 합민돌라 이야 간가경제 알로디수
jamji da ane be odalu da ane disu junglam di nale chudel petsuk doji bawajin aji charshi kyusu di jiog nale pha gaji mishu shungi mamil medira beru jare gyog jamji gi chanil ji nande beru da ane di da shunglam ji nale chudel beni gi charshi jitsu da ase ani ji shuda misigi khatule shuadi ni hedi be yula ane bebe bodalu ngaji khatule shipti che betai tengaragi thasumde ji ale malam jobe be awila be tangsha 미jelunchen tengaji gyog tuntu Dzongkha nale pha gyog gi zikore jumbe bode de misidi sugi shuadi di phila de zumbe da tangsha khamji de devi ki juntanalu mije shaptolen boya inyensen ji shubebe yale ma shaptong na bumtang gezam chulebe na yumchelu de deve shaptong be jun dane be bil dane be bodalu kilometer dunju geptu de chigi de lam dato ma outsolebe ma gangola be saling lebe ya ta jomidida de nale ma thandi suati kilometer dunju de geptu gi bana lam thungku be juni gi kokaptu se dane be imdo chi bawachin jare globlu pemthop di dejirama de hinsu Dzongkhaglu na mesame pemthodi imbe dane chi ngachi misigi khakile charshi seru 레와스로 미글스로 아니지 둑둑지 된다고지 버와진 다니월 하비기 템바디 미스기리다 날레파 이제 아니 char시디 둑야속도지 버와진 미스기 레와디 디라인 미세 아니지 두버진 제가 남은 스메카리 체니메세 아니지 다또 미스기 카툴레 레와야디 유 다또 더고들로 땡아제 겨 속데 날레파 순데 디다디 운수지야마나 zonga 속도 날레야 데베 순데마나 인루 다또 나기 디와 순베고들 미스기 레와디 마음벌로 미스기 레와디 같이 요가 소들로 아니 미스기 레와디 당바 레와 당바디 아니 유세 데나로 슈고미디 아니 시슈니라 갑기 카톨레 게오기 고체베 틴 지지데레 데나로 차슈 임벨라 타네베보다 나기 가디체 켄데 미스기 레치디 데니말라 같이 비나 카라나기 힌산서베 세디기베 슈데라 테 담지 쇼들로 미스기 총남 임베 디숨베 numko lamsegobe기 테 트샤 임벨라 테 인루 테토토티 남카이 모디사 칼레메 토메셀랍도 줌베 카데베 중가 람셰베발라 타네베보다 카체쇼지 데타도 나기 송탕다 베보달로 미셀루지 총남디 카체오베라 데베라 순데 아네 베보다 데미세기 레치 다 사남기 튕균디스 촌니기 총남 조급도 주보와진 담치소다 타지 나기 순도 좀베 아니 중남디 카체위기 칼로에 치오 칼라파 유비기 사남 신남디수기 네땅데 남 자균 메바라 조수베 조급디 카노와 카체오베라 데 톰멜라 다네 베보다 다도 자리 게오 좀치날로 베와진 치오 칼라파 사남 신남기 찹세 카데베라요가 디주 코라미시수기 카톨레 데 총남디 레줌베 조니게 텐로 진나 땅고비기 데체 유베테 테브라 가텔라파 조디 베스추레 미시수기 삼차디 지 데라셰 빔벨라 아니 베보다 나기 카톨레 게옥 난kyu기 지오 칼라파 유비기 산남 신남기 네땅 카데베라요가 디수 진나 땅니기 차시 데 미시수기 데체 카데베요가 아니제 세슈나 셀라 디 콜리디 나기 디와송도 좀 드라힐라 바치모소와친디 다통아체 자리 게옥나루 지오 응압차레나루 sanam shinglamgi da twinkingi chapsele tawasindi chapsele gara ya chabera tutiula inde beru gungpa remngin gisagona lefa edumdare maheba yu dani disudi shaka shokhabera namana se chujoi shokarang tha dyuse lapto zumbigi bezumbe imbe da chashi chusunalya tugopon beya bera besubla inru da tonga je jiu khana lefa sanam shinglam yumi disu de netang de dumdaji chodabe yula 요금이 가샵서진디 자레교우다 신기내당 좀 진미라일라 지모서진 자레교우디 사고에 독탁함지 데 다네보달로 차바티 잡지 리체 몰라 안중기 담마도 라샤라 테미벨 데 미시기 신세 마초 데 람딘데다 파지오니 다도 밤지오다 юм치 지옥세 지오니 데 남긴디 소남싱람유 데 남자디 담아제 가리마체 미야테 수발라 하잡네 내가 유스슈니 인데라베로 다니디수 다도 마체레기 sanam shinglamgi lamgi tenjalgi ladisu laluchi begayu laluchi betadiyu indiraduru nalefa de nam ja 균 메바베 도들 탑국도 지고 잠지 미스코나 라비기 튕긴지수 시카송고루 엘렌 유고날레파 답디오마도 텐데라베루 람다 튕긴신디 남스미 카시 아니 베베고달로 가덴지베 슈마기 슝 가우이데베루 대당하지 차시 주습날로디 인지 멘지 미스기 혼틀레베 수심레 슝루 데베라 피고베 레샤디 사남 싱람날로 유어 레숑베존이다 델렌 지나 당고비기 슈아디 미스기 하틀레베 피디라 유라 다니 디수행하지 나하나세 차시 주수디 담미갑로 동세기 유고날레파 미세 코나다 지카기 준베 디좀베 땡아지기 소남싱람기 킬로미터 디수 가덴지요가 아니 디수행하지 가라 지타된 심레
디나루 츠베베라 차시tam베베 숑루데베 슈와 피니다 아제 겨 소데다 종가 속도 날레페 디디 베빌디스디 데베라 피니기 답디베디 유스슈니라 Tachigila below the Mambi Bule tu Numi Bule se Slabdo Zumbe, Midi Goti Chachap, the Missisuki Katole, the Rich Bomki Digibe, Konlo Pinto Bigi Lasu, Midi Gotipsuki, Kade Tatachi, Tetsa Gendigira, Zina no Digibera, the Nabu, Tetsa to Bebe Budalu, the Nabuki Katule, the Sudumnigi Telu, to make the Leshaki Digibela Begobdula, Chio Kangagi Chopa imbe, the Lemong Mida, Tizin Gapchara imbela, the Charagi, Chera Chachapki Katule, the Anizumiki, Tushadisu, Dupsubigi, Tablam da Neakap disu, Kadebaratin doselate, Majigidi tato, Chajidisu, Zamdabagi, Hatsijumino, the Jungi Mangulda Tidigi Bela Begobela, the Inroe, Chera, Midi Gotipsuki Katule Tare, Nachara Gakamnalu, the Shijurgi Ladisu, Shachera Bebe Budalu, Midi Gotipsuki Katule, Tap the neck of Kachizum Latindo Sela. Nakabrasaru, Nagisunduzumbera Ila, Moma Diramategi, the Malada Gobaj, the Changil Dira Kachebal, the Charsi disu. Dato Sunsungi Yamyong the Tidi Bawachindi, the Nalafa Charsi Longagi Damji, Longagi Charsitam, the Longagi Charsi Mangil Tosi Aninki into Gale, the Longo Dampa, Longo Nipa Sumpa Sipang upon Gachibinina, the Lara, the Anevitorim Tikigebe, Vivilla, the Aneve Veodalu, the Dato Sunsu, the Shungi, Mangildi, Aninki Inse, Mahebletin Debe, Tendinji Shumeshi, Iruya, the Nakap Seruya, the Dato Sunsungatigi Nalu, Sanena, La Bego Neti Katibina, Dato Takapchi Bemango Katibina. Bevojin Chiu, Mayubajin, Chiu, Mapcharenalu, Tina Gosodalu, the Tambojina, Nagarana, Chamitsubala, Ansum Dodalu, with a low Dampanalu Gatipagotuka, the Nipanalu Gatipagotuka, Sumpanalu Gadishani, the Anidisumati, Mrs. the Chachun to pay, the landed joke, Sopata, Matikio, Sotenalepa, the Sunderenade, and Yusumi Turim Ziti, the Mapole Dato, Bevojin, Denjagila, Solendisu, Dindimbi Yoputi, Dato, La Lucinalu, Tinayatango Mekemon, Anidisumatiregi, Geonalu. Still boom the Nija de Chinam Dojiboji, the boom Nijagi La Gachi Pinina, the Magiamyon Le Chidi Beshudo Jiboji, the Mapa Matiregi Ladi, Kava Lutu, the Kavagi Ro Lad, Sanina Birika Blue, the Namasmetato Ebematsu, the Lenda Navanase, La Zilemba Juigale, the Ladebe, Chifaleta, the Humchi to be set up, Lagi Pitsisu, I think that Tatusu, Missigi election, the Tamasu, Tazia Tamasu, the Anivelu, the Anidisumatigi, lecture Besimle, the Nalefashungi, Changildi, Heavigale, Kava Indraberu, Kavagi. Kava Choktugi Midikaina, the Trisha Hamidigayova, Anidisulu Tato, Leshum Besimle, Nachira Missigibera, Nachira Sanina. The Demidi Misida, the Jogi Topadisui, Kongi Gordon Tabdibe, Jognalu, Tatogda, the Dudisumati Pa, Josimle, Anidisugi, Lamludisua, Chijurda, Lake Besimle, and Atiki Tatog disua, Tushindube, Laginetan disua, Bob Mangop disi, Leshum Bechi, Gao Sogda Zonga Sogdunala Fangateregi, Tutin disulation Besimle, Anidisumatiki, Lecture Begopdu, Anidisumatiki, Jurchi Besimle, Tablam Dengopdu, say, the Anidisumatiki Kato, the Pedo also Shunila. The Tizingi Katule, Jare Geog Zumchina Zumchibochin, the Longa Chashi Chusubinalu, the Misegi Richi, Bomshora Kachina, the Zumbe, Richi, Humidisu Charagi Katule, the Duptunigi Tenlu, the Tato, Changil Midra Bedi Besture, Neakap disu, Tundigibe, Benigi Lako disu, Pebo Duchbochin Tato Konunagi Shudozumbe, Tanyama Bimigi Ladisu, Tato Lejimbe Bematsumi disu, Tatalepa, Digi disu Lejimbezo, Tatogi Lamlu disu, Dindibezo digibe, Benigi Lojusuna de la Tanidisu, Karahin Sansabe Dupsubigiro, Yusishunila. Inroe te ta juchi na lu ko kapla tanga chara sanam shinlam imbe te zumbe te junglam imbe la te chonglam disu misegi sanam thingkyun disu choni gi tenlu te begobe khachi wani be sungna de toro jenda jin ta sowi gi thingkyun disu ta chima pana gi khatule te so wa shirigi kachigi tele bero te chara gi na lu de halam kara tubdi gi be bi gi lojubera sumbe te inroe talafa nyamchu gi la begobe thonga imishila te zumbe te jenda jin hera miselu khachi wi gi lena misegi no satama sumisu ta midi gotipchu gi khatule Cham ne kaptuni gi bedu gop khachini me ani bebe bedalu chare geogi midi gotipsugi khatule te torora te jen thinkin gachara gobi gi no sachitan dola te chaji gachara yula su ma chi tato kyu gi chokpa dis ta chi khay de junde sai na tang dis chi ta be bedalu ane dis ma tere gi tato zindi chi ta biula la gachi be ni na ga chire nang hyunalu gachi be ni na dibisi gi pe chuk gachi yoga chungi mangli tang di ga te be ko pina ga chire gi zinjong da lamlu dis ga de be so di siju dis ga de be tam ane dis ga chire nang khena lo ju lap ti yu se hunila inru dizumbe evojin lobda imbe delensua imbe dizumbe twinkin chenda shenya imbe
dukkup di lasha chira yula ani disu tenga jeregi ta nalefa charsi chusunalu tushimle tenga jegi na soe khatuli imdoji ko ta to jaregi ognalu bi chuni de yula khar bi chuda ladong bi chuse bi chuni yu minalu ta to machina sa tha lam tha ri de rimbe bodalu nalefa nebre ten delende 튕긴 지수 dumdachi tambe menduse shuni ane bodalu ani 튕긴 dumnigi donlu tenga ji charsi chusunalu yazu dedin disuye bebe bebo blasha chiradu ane disuye ngajiregi no sotando de dizumbe shirigi kapule imbe ladong lobda chungwa da sang lobda chungwa se gyogna lobda chungwa khani de jiula ane bodalu ane disu ngajiregi nalefa lebe disu donglenji di lebe ngajigi jangkhalambe metobe shuni sa damji tazurbe ni sodalu 다도 추츠가 드리기 개합기 내당 지디 톰칼로 임도지 보아진 록투야 마숑 레베야 마숑 다나지 타즈르나 임도지 보아진 레베야 장칼람베미 엘렌 알로야 메비세 랍데도달루 제가 저기 시리기 피체루야 좀다 토니메세 아니 주송아지 미세기 가톨릭 같이 노스탄도서 날레사 내가 저기 록더 디수레션 베다슨 탑 튕긴 디수트 잡죠 피급 디수 피베베 날레사 시주르기 람루다 티디 동세 비두칼로 또다 시리기 튕긴다 디수메기 람루디수 같이라 인데라베루 다 마지기 날로 튕긴디 레베 말랑 얀데다 튕긴 맵베 레베 임도지 거지 아니 사실 주수 날루라 슝루베루에 대화유비기 뚝데다 생카다 슝루 인데라베루 택카도 슈심레 날레방아지 다 사실 주수날로 장칼롭다나 배워진디 롱아기 돈루 알로기 장카가 됨 지원이메다 라롱롭다나 좀 디버진 롱아기 돈루 데 사실 주수레 롱아기 돈루 알로기 장카가 됨 지원이메다 롱아기 잡칼루가 되 지원이메다 다라방아지 10세배 타디 유라 아네베도로 다투춘츠 지디 시리기 시주디 알로 찍제디지 롭다 진나루 알로 찍제디지 메바진 우즈니아 메톱세 디좀베 레비기 장카야 마베 마 팝종 아네베베고 베베고달로 아니디수 아지기 나레파 알로기 장카디 땡켈가 됨 지원이메다 다 숑루 안즈미기 시주디 동들이 줄치베니기 레줄기 kokapchi 같이 온다 아니디수 양아지 타게베 단디유라 안마티가 알아다도 기억나래서 뒤니아베도 미세다 차 준도에 잡도 디좀뱅아 지기 다동아 지기 17기 라레야 좀다래 기억나래서 미세다 차 뒤니 데베도스 슈닐라 다 디와 같이 오지가 지에서 진디 양아지기 우고나 공례슈도 좀비 튕긴디수 가지라 템베라 베드라베로 다 이고나라 데베라 유바 아니디수 나래 자리 기억나래 초 랑고 랑롱 야다 조급도지고 라 자니 토니 잠지 멤버베 알로출루 초연된 들고베 제로지 담고베 대랑루 나나우 초지 법달루 답되오 마도르 템베고달루 아니 디수기 튕겐지고베 디좀베 가치라 베데르베루 대당아치레기나 답되오 마도 이기 온법디 충분히 메바 요라면도 아니 총아지기 dumda지 야다 당급도지고 낭케나 템미기 소남다 고노르기 튕겐기 릭남디수 인지민지 제가지기 다 치카 좀 마수디베로 록다지 레쇼미 맨칸지 레쇼미 밀록지 레쇼미 바지 예담날레 파데베 종투네메 걸 아니 디스기 탑람데 시주에지니베 렌가지 동셉날레 파상아지기 최세기 라레베 아니 디스에마 록다나로 주투네메 아니 디스에마지기 탑람디도 시슈닐라 아니 디스마지 나와서 차시 주수나루 소름진지베라 주심레 라베고 도세미디 미세기야 드준데베라 베오임베 제레 콘툴레 베루에 데베라 녜레미세 아니 지슈니라 라솔라타 타토 갑기 카톨레 자리 기옥 좀주나루 보아진 롱오 차시 주수비기 나루 미세기 카톨레 티콘루 카치비기 튕균디수 같이 고비기레 치케도가 딜렐 하디기베 미디 고집 차찹기 티미세기 데 삼찰렐 하디기 디나루 티 튕균디수 같이라 테시 죽베니 이나 베고비기 트위차디수 같이라 주고베비나 세토토베 슈나미들루 같이데 가초유 세슈니 라테테다치카 두잔라기 카톨레 헨치 종카 자리 기옥 나루 롱오 차시 주수비 나루 데 나부기 미그데 키미디 중기 카톨레 데 망률베디 베스추레 차시다 치디기 보르체토도베 나디기베 데 롱오 차시 주수비 나루 가라 대차상배 미스기 레와키 미수 둡지수비기 레오 유세슈니다 치카 대다리 갑기 라카베 디스텐디기 주팅기 톨랭아 치기 레름나루 제카토 미들로 가초 bombe라 유세슈니라 다토 사니 칼라파 잔다 닌 세미수기 다리 게오 콤필기 레름나루 헨치 종카 자리 게오기나루 미셀루 카치비 튕균디수 롱어 차지 주수비기나 튕균 가자라 둡트니기 데레오 헤비나 테미세기레 치키미디 코라미데 고tip초기 네컵 가데베라 뚠디기베 둠니기레 치비나 창률다 티디기베 라디수 데 가데베라 베고비 비나기 콜레 카세베 헨치 종카기 자리 기오기 갑 균점 민주다 지글로자 탑디기베 틸랭기 레림치 데치베 닌 센사디 유세슈니 레림 닌 센나미 가라로 다리기 레림 코림신도베 잔다슈미 긴조도기 니 카톨레 가리체 세슈니 데치카 슈마이 둔타기 레림 수표다 치카 가다 치카 조잠베라 제옹 세슈니 가리체
저는 최근에 레트다리기 교공 회기라림기나로 때 런치 종가자리 교기나로 내땅다 내세도 속가대로 유비나 때 몽비기 차지도 최가대로 유비나기 고래 마투토베라 레림디 센사이스 슈니 대다 체칼로 자는 최근에 레트레림 세미도 소토도 주니기 돌래 토토일로 제수기 때 레트 6PM 기베 텐디미 차로 세미도 표도 토토고 거리 Dzongkha gileri Janda Dzongkha gilerim de choba chusu chule chöbi jalegi kochudi churu chusu gutsunsu bu nyusunda churu chusu gule lerim chu charjube choba chusu chutsunsu püdi lerim chu chusu kechi jigirin Nyetsul Chabdada Mimang Selda Zaka Sangin Che Xie Che Chok
송다 땀지 선니 중랍 산남 탑든 소와 나진 강누추기 람술 장다토와 타코르 인터넷 쇼주 암소 Dzongkha 게오콘펠 시릭 오너르 알루 피tam기 레림다 Tsongdegi lerimdi su yebeka Chegi lerimda Sezada düza Tüshin tsugi kablu mikselgi lerim Ngursul minyamda tachap tanigi tunlu yungda da pyuda jeda jem luze da tsangmo alu sugi tulu alu da nyenche lerim Rikzel dendur gerap latin rimjin satim da chatim Namthar Duntakudin janda donso jungrap netang Natso lerim Jenya güçünde çayı katen Japtra damkada japtra tenitsu tsidi Chonangda hyente Kuntu chengi lerimtsu Junke Dzongkha nyacha naber Nyömbül şudo yöble çandaş nibigi lerimtsu FM Megars kupçuda kupçuko ni tele kupçuko gagi tole senna lerim semide sugi ta to chandagi lerim sorin bashindo be ngin sendi gibi temuru gi jana tugana chüse sumda karma sumchu titi dondi gibi seshunela düsada tidi gibi rate tarigi te çogi lerim yine lobe wachin gom nyamnen betangi kule lerim sodu ümidi sen so seshuni chechoki lerim shuda chika changda tsumitsulu chechoki lerim da shumiki khato lebe kuzo sambo tshuni da dariki chechoki lerim dinalu chewa shidingi kole negi chewa lami chewa kidingi chewa yundagi chewa nansile gom nyamlin bemi leshe yubegi kole da lam chop sulu kangi mibigi kole tele jitinbot sulu kangi yubegi kole chabji cheki rimbochi chirab dinjoba tiku jimi chira chogi kalop sergi tipo sunami di chana shuni diya chewa shidingi nasile gom chamida nyamli bemi leshe yubleten gom chagobiki miyuda kungi kole chabjecheki rimbochiki sunamina 다 곰바 다 곰심이디야 다디 할래 자고 마지 곰심이디로 또 곰탄래서도 이루 셈마인 버제지장이 탑지로 곰에 다라루지 바 우기 장가고 되니 라루지까지 다들나 바 곰잠벨에서비다 마수지 같이 자고 있는서부터 주감 당주를 제법 셈행상상 미율단지라이네 땡가지 곰디 미율란디 면 가지기 곰잡고 비기 미율디 류사 nga 심띵이진 상아 띵진 델레 타르투 그랑기 심이 데워식 민잉 보디 오트디기 상겐이기 되네 대곰디 안에 비자고 다 잡다 다 연로 좀 라두 좀 대 로숨 좀 템포레디 territory 아주디 제고보 제신다 뒤준도디 곰잡소데 맞아 정말 인실라미 다동아자 마시미기 다 존날로 기초세미데 사초 이메 인보민도 군접 인베 셀랍자비 되는고마 게게림다 조림 일레 다탑게 베림바게 갑로 타궁고베 뉴질 타르셀고베 맞아라 잠집에 땅바지 엄소바와 주다서 야기 치기
la digi tenda no sam tama sulle de chimale ma hyu te yagi tenda to sa tama sun digi tin iba de no tama te di wo ma de no tama te kanya no sam tam ma subara te male ma hyu te nga jang bu li yang ni du jang yang nam to jing bo ta zhong yi le ma ya da zhong ga ji gi zhong nang gi chu gu ji tang wo be ka lo bum de geb de kapsu te ya le ra om so ba wa le ra ki ji be be 아니 지르당기 아우 양틴디 군가지 디스 돌아당 좀 이바 가지 슬라비 데미바디 오미도 당어 지기디 양틴디 기텔레테 데말레테 이야레 룽기 기고르서다 람람람 아니 이바 중거리 중거리도 아니 림파 진도 세대가 사부디스 세수 다다도 접지지기 림부치기 곰냠니 꼴레 숭 나이 다도로 숭주남리가 양 테미디기 펜바 가데베 유 이나다 델레 나처라 차접기 레와 가치레 깁 이나 디기 마세 람출로 강이 미비기 꼴레다 직dem버술로 강이 유비기 꼴레 칼롭스기 특보 나미나 델레 럽기 다 양디 템베갑로 가지 숭는서지 다양로 펜바 삼기 미쳐봐 다승 상비 양 둘네 달하루 쳐봐 레서 유빈나래 마타양아 저러기 양디 곡기빈디 아니 끼디 캐고 좀다 끼디 짜다 루미나래 튕고 미바디 아니로 때 때디기 룽징 룽기 베셈징 대셈레 땐디기 대상아 이시 나중에 차수 신 같이도 같이 뱀바 수디 베서 지로 아니 미바데도 남도 담에 되게 가네라 아니 데 양기 다이메 동자리 외메 다이메 아니 다디소 디진바메 뱅앙레 디게 다딜 항항항항 바다 때랑기 셈기 텐시 상텔 상라데 대용바지 띵이진 야니 뒤진도 되려나 장 되려 당아 유지 점지 사르 셀리기 대단님 지멘베 이멘베 다우지멘베 이멘베 로지멘베 이멘베 다할람랑기 미세 붕기 마주버도 아니 보지 저랑기 류마 이승기 되봐야다 예단 뚱비기 웬데야 또 텔레치마 파르돌로 추나 직자기 dumil 마뇽바 죄수니기 괴바도 다나 아니베 땅 되도베 시소바진 때고 딱비 신감도 깨초소인데 지대와 조도지 다테섬 곰베림바 다 곰바니 디칼로 다르 카체 도도 직 셰바진 마자라 직근진날로 남초비르다 직겐 페바 이르다 충구 이르다 봄이르다 자 숨고 잡이 짜직디디 때 고사게려와야 겨 땀년다게 되어야 겨 노르롱지기 게려와야 겨 아니 짜니브디 아니 보강디게 다시더라 때디 따우다르시 있는데나 때랍데 때답 마베와 탐민도 보디 광고배 또 비미사베세 랍데면 아니 보디 강리기 탑시 정하기 나 대비 10배 따이 10배 따우다 jirgi jikten ba de pheba chen ma chi chopo ka ni ka ching gi ani sang ge chom den ji gi byu de gang dan de le byu de gang je go be tu se hero ngai ni de to ti mi shi di nang den le nga ji ge la ma nga wan nam ji gi jin ju sa cha pra pe nga wan nam gi jin ju gi nang de le nga ji pung ting gi gen din de ra nam sa mi ju
대임 가지비셈 다 팀부 종 가야 지나 참배들 대고디나레만 누강대제서 로봇 이젠다 비 축구되고 주 뒤는 아지지 할린 될 제이 잠시 봐 자삼기 도밤이 대세 이제 상종바 단위가 작시시니도 되디지기 미세봐 아니 쉬쉬 따로 쇼구제 단 텔레밤로 밤제 다르로 판단하지 다르도 하지 찔린 다르야 자다 세미기 노밤이 주니도 텔레 니마지 좀 다르로 파주다 다르 대베 아니 좀베 다 튠데 숨벤 숨 지빈지 다르디 바노콜레 데세소 모다 대할람 도부지시데레 같이 베밀hundu이 아제 지ken 나메사 라베우도 베르에 데데지사니민도 너섬 나텐 땅받진 땅보 짐 잡여야 먹어be 짐 져야 먹어be 강라야 돼 먹어be 메테야 돼 먹어be 추테야 돼 먹어be 알루야 써 먹어be 암수야 써 먹어be 아니 맛 자와 되베베 자 장애라 법장들이 자시 도덕장애라 또시 납장애라 뒤로시 너무 반이시 이모고시 피갈레 마음이 좀야 님님과 야롱되메 민도 저 법관의 민도 너무 감도지의 민도 슈퍼관의 민도 다수 직등기 온도 당받진 저 법관 통으로 띄울때 요거네 야안랑 게 지나를 배통고 도마감도 지사로 띄울때 요사고베 이때래 침서고베 강라 되고베 메티 추데 되고베 알루소고베 때 돌로라세 디비 돌로술라벨림 부고리 디말렘레 해말레 때 불륜베 사상 다 남에서면 뒤로래서 붐자자비 몸이 세면서 대마수지 나나를 잡아진 때 남에서면 불륜 가를 자비도 숨자도로 다디 좀아서 가를 흉세야 실로세 위바 위도 매바 매도 매바다 때 아니소 시고 시디가랑 거랑 와해 노섬신 간에 마땅 받 보지 담배사게 너로 하나 뒤사다 같이 결산 강일가 내년 먹어 배고픈데 세주로 많이 결산 다다도 치인 스미수기 치주기 레립디나루 체와 시딩기 나셀레 곰냠리 베미 레셰 유비기 콜레다 람 촉술루 강이 메비기 콜레 텔레 지tim버술루 강이 유비기 콜레 잡지지키 rum부치기 칼롭 셀기 틱바 나미디 데치베 센사이 대체적인 레림 세미들루 같이 대체 거리 체드 슈니다 치칼로 로데라 둔답슈멈기 체적기 레림 슈데 치가 로쿠즈 삼베치게 거리체
잔다기라림 세미데 수기 때다리기 최초기라림 기팅슈다디기 베라 토토비기 루제 수기 달래 롱인 무티 시그널로 지밍유럽다 차로 수기 베텐디 메기 루제 란텐데 사밍임들로 세미데 템치베 인센 사디기베 켐부 두기 잔도 투가나 추스 숨다 karma shipshe dun ba malam chitondigi be seshune latte to tudigi beralerim senigi bi shumedezo tudo junigi dunle tuto iluje sugi tele ta tugiri lugnin samsaranalo tendu yumegi luje sugi tele inde shinomgi be tendu yumegi luje nigi semsemede pyodos shuni toto kolebing ensenna
About to break, come to me, hold me tight, make me right, bring it hard. When I lay up on the bed, reminisce, and then wish I got you by my side. Papa muscle to the show, Niki Fama Didigi, Hitam Gana Shena me, oh baby, Hitam Gana Shena me, Hitam Gana Shena me, Wepomo, Hitam Gana Shena me. Tempo dugi jana chakana totowigi luje tsugi tele bimdo jigibe tenduimegi luje ning tun bungochu dare gati yoga mo semende nemchibe sensaadi jana chakana lo chuse sumda karma ngapchunga nga deshi tongdu sishunela totowigibe totowi luje tsugi tele njimingyu dubda deshi bemgibe tenduimegi luje karu kangi kawu semende imbe totowi kolengyan selma.
Larim semedi sugi karu ganyi ko tencha kanugulume semedi temchibe nyensen sadigi be Jumbu dugi janda tukana lo churugi chutsu shi titirungi be yu seshunela dusada tidigi bera tetarigi nasogi larim gina lo dugi kalapinka gi larim digi midena da najun sulu pen kada bera chungi be binagi ko le larim chusodu mide senso seshuni temte kala pa chandagi na sogi larim yensendi shumi karalu larim zodi janda shumi ngiru doji katule kuzambo se shunela tarigi na sogi larim na gyakabna lo suge dendur sugi tale yonda tedi gibi yumi misedi sugi katule bedi bese chire tenna misabi toda tanangi golebe njapchor de sudan di gibi yumi chibdi de tugi kala pinka gi sungi dendur dimbe se shunela tani beule tugi kala pinka di kodin tabdi gibi lo mo tude chigisi 조위기 남들들로 당연히 고다 안바 고든 타비기 뒤서드는데 다투 순수기 바나로 이야기다 베로데 캬바라비디 베로 카데베라 중디기 베요가 디즈미기 레름레 땡디기 베 미데기나로 펜토 카데베라 중디기 베 비나 덴센디디기 톨루베 추와딜링기 레름치 고든 바베 베디 베스치로데 진다베 시디 베스치로데 계속 핀초다 치갈루베 고든 타피도 세셔넬라 다티와다 암맘드라 다 고당 바시수비 이갑술라 나기 mikpada 시자 따와 대수 가질루 지적디기베 고든 탐리기 차지지 디치올 년세나미 가르로 듣고 잠보스니라 다 두기칼라 핑카베와진 도치베오달로 대탱 두바디니라 대남 고수 세워진 등아시라 게세림보시 구툼 디기베 공로지 셰프달로 등아시라 게세림보시데 질로베와진 니동주루림바 모실라 하나 툼비 갑로 텔리림지 조고베 생아라노서 지다베 베오달로 등아라 롭다카기
대 샵터기 덴드루 베사 레샤라 통치라 아니야기 앙당바 튀미드소 대 코나기 롭다기 네세칼로 대 송카기 네세칼로 고급 피디기베도 인레 게용기 네세칼로 고급 지민도세 대 당바 게시를 뭐지 중국기 기도슈니기 된레베 델리림 고습다 대베 수수베 있으시니라 다왕고 말랑하라 게시를 뭐지디 게 중국을 대지성슈니기 된레 기도기 된레 믹디기베 나신기 데림지 대 게시기 된레 수수와진 레시모니메세 당하라 고디 대베 수치 있으시니라 다 레림데 대베베데 기베 온베들로 탱당바 이버 숨바 시방아바 두바베들로 주루와디랑기 베게 짝에서 넣어서 마담래 내 당득이베로 주주베고 베베 미기레와 무슬라 다 레림 피미베레 로초 로치 tapbe chigi khonagira tiktibe omala migirewa bera locho lochi tapbe benegi de rewa debeke dibe omala danala fa seragi lerim bera locho lochi tapbe chimsa yong ra yong go svigi düzumbe de robesa tombadolo de anebe kadebe yusimide rangi bege chagesa chasimmasamre rogi begop jago beomedolo de ne tanjuruwade legi bera debe de jome서 슈닐라 안즈미기 레림드 수고된 탑리기 베베데 베스치루데 티트나루타 쪼드라 마저기 미데기 후몰로에 지도발 미데디 수기 잡쇼로 베데베레 타 담바니 버 숨바들레 타 랄루치기 베오진 셰스 카데베 도고서진 뉴마타 셰미디 수nem섬시 미비 갑벤디 가라기 잡쇼 남섬이 리본 베비기 로주베 셰빔베 타 다르나발레 샤베 마도마도이 바갈레 잡쇼드조 카토디기 조기 로주베 셰니도 테 랄루기 베오진 타 다르나바 미세 가라다 미데다기기 톨레베로 같이기 톨레베레 고갑 수남섬이 고양토토 주디에블레 테 디기날로 잡초디 해마답쳄다 다레다베스임베 아니디수 가레베치도고라 다 잡초를 해마베어진다 미세디수기로 데 리림딩엔 세미 차샤바기 데 잡초 나니스레 데 소겐준이 치멜라 지 모실라 해마베준 고담바 베베오달로 셰미리스날바 소겐준메비 되질라나야 셰미 고담바 셰미리스 베베오달로라 데라야 소겐준미 치베베달 쪼와치 온도 대랑 고린 타미체 베베오달로 디날로 나라야 속엔 아치 모조모서 슈닐라 아니베다 잠깐만 이마이마이 조버들로 대나기 순도좀베 속엔 좀에 뉴스 베스라 다딩아치 속엔 장가 잡라잡 숲벨라 랑게 속엔 가dim 수비나 장가데 케치인스 와진 케치치디 좀멜라 아니베다들로 속엔 좀이디 지잠치 유도 좀베 대 속엔 좀이기 텔레비 와진 레림기 다르샵디 베와진 나면서 다르샵 야스노라 가라기 시메바 이노에다 잡조나미디 데네타야 레심치미니디기나 마시 대 속엔기 잡조디 견수 참 집에 질당기 미세 차샵기 속엔이 미소비스 슈닐라 인로 코라기 빈빈지 차샵기 다야기 세러기 레림치 대베 유이버들로 다니 세러드 토바친 코라기 미세날로 펜비기 람치 레줌베 줍수누메세 데랑기 빈빈차 녜녜오디수기 다체레 속엔 쭉디기베라 대베베베들로 다야치로 랑기 바풍을 배진 데 마합디 모줄라 데 로치와 로치타베라 조디기베라 대베 유이스 슈닐라 데 미기 다파 다고 렌탄디 배워진 데같이 리림디아로 미세디수기베라 로치 타베세 데 손니스메 인도 잡전나메 데미 벤디면 질당 데 잠모토밀 펜비칼로 데 두비밀로 아차라 일람슬레 나메스메 펜디기베라 데베 톰메스 슈닐라 라스타 마바나기다토 순데 람수기 테카비우다 루기칼라 핑카베데 베스치루데 데 셰미 다 순게 덴도 베데 베스치루라 다 람수데 데위기나로 나기 혼을 배워진데 아니 순게 덴도 데수기 람수다 아즈베니기나로 펜토다 te kongi katule genka karebechi basubela ani sunna lokchikale ta lamsul surenga chara shungla bere du suimela moshlan su de minyam jinchongbe de maship shepso de mami mi de senga chi chüdegi be yu donga den bedalo ji de jinchoni de be de be rashi be de be jomela sunke tendur be mi mamma momi ganlen de la logitia roname samechi zitongshi maki tomaki be bedalo nyam jodo zumbe 통기와 기세기 사가면도 슝레베레 텐데게 또토비 생게 감나를 메노라 람술 다준 탑고 스댕아자라 슝기 두기레 와야 디메 등아자라 미게슈디 속이 란좀 지게 갑로 샤사미 게레 와야 디비 인레디고 토공지미 베들로 가라기 사주 삼 집에 조도즈메 데베 소임멜라 데달로기 베메베 이루 랑게 감나로 디미 두비기 짜자 주토미 미치베 베들로 두기 감나로 디미기 미치베 베들로 데 안네베 노섬당고 디민도 오세 등아베신 디벤도 사람 미츠벨라 디기 옹밥 좀미츠베 세미단도 썼다님이 랑기 계합로 랑기 계합인 것도 이미 못실라 계합대랑 왔던 거 봐진데 계합인 것다더라 다진 타고 발라 아니 베벤데기 라 미충구치 아님지 다진 탑수 봐진 팬님에서 당아치 길리림데 된센디아 순게된도 짬 지멤버시널로 지통 시연칭이 독도레림 세티고 지통기 릭데디게벨라 남르베르 드림시노치 지통 레레레레 다 지통고 슈게디게베 남에 섬에 계신 게베라데 뒤수게멜라멜라 이나가체가 시미치 당와 마차 나자모도멜 펜니 니바 대장통기 자왈로
데 나션 마히습치 아니 두스 록실레 옴달로 나 자마톤들 콩로 랍저좀베 데 디나 자마토미야 장펜두세 가르르베 산사 베베달로 데 롭투 루펜바기 마도바 지땅 가지라 데 두미 시미두슬라 마키미두슬로 페니기 돈레뱅아 지 준종디 데베베도 수니라 sungi dendur de sugi nalo ta tukjan ragi thole be de bes churute mide da gi nala pa be de bes chure te tenalo ta lerim goden thami chama tomi tena tangpen be ju mide su be de bere kaya nga chiri gi kamna karagi chaja chorup jingi mingom sang sara thembi gi kapsu ta khungi khanale Dzongkha be de bes churu si de sura beru pitam duro bere beru he ta khungi khale chikte jingi chi themjin karagi khungi be midira be khonglo jija digi be lalin 탑니기 빠짜미에도 몰라. 다 내땅 가라 아니베 베베다. 다 아니 숨긴을로 다 나치리기 개캅늘로 종하기 나시치 베르베스 주로다라. 럽니 쩐니기 베르베스 주로 피tam치 베르베로 다 아니디스에 대 여게 땅마친 땅 수비기 외법지 숨겨된도르디 수기날로 외비기 민옴디스로 고갑 삼치. 다니베보다 나이 카톨레다 고린 바기베 데데줄로 고아다 투비데 베스줄데 뜬드레 베로 카데베로 소디기 베제뉴라 다시 슈도 좀베리랑 같이 숨기 텐드르치 인인주데 인데베스줄에 디왈 합병아 제기 지통다 시윤기 윤디 베니기 들로 데베 고림디디베 피도세 다카치레베레 차르시마 잠바이 주메트벨라 노사마 담바이 디즈미기 리림날로 대자마도 베들로 땡게 통베 피비기 리림치 베들로 잡컬로 대침라치 마베와친 디나메스메 대투쇼네 인가둘라 아날로 투쇼에 가는데 나보기 키마 몰라 테레나바 대 신som 날라바 투쇼모도 수가 데베테네들 안에 견딱디베 온민베 대 리파디 로파호마들 랍들 라운라 태원세미데 차기 란디기베 다트 순생아 제가 지라 베레 tun르기 돌레라 tun타레리로라 차랭아 지기 tun르베니 유라 테티가 마저라다 데센세다 위터나바디 로 튼켄다 미데다주기 돌레 위자로 텔레그램로스도 아나 테티가 바나 tun르베 테티 마저라 지가 좀디기베 tun르베디기베라 대가지 고아다도 딜리즘베 베니기 돌로라 아니베베 다치기 투쇼데 베스라 베나나 리빙이 줍당아이메 나기 치지 제데 베스라 나기 조하디 잡디기베 아니 고다디 바투 나기 제데 베스라 나기 베고다 투베베 나치레 카툴레데 다도 순주데 투 마슈좀치 인라 게시가 좀 집에다나 다 가라기 데 나치기 제와자와도 소데 캔디오 바진 데 헤말레 센세미오 바진데 고마테 있으시니라 구추와 동답세 다 로리기나로 팅 레레거든 답값수 뒤로 고하고 또 주엘리 좀베라 두디베라 따따레 또벌로 롱 두대 지기 찌메라 다 아님지기는 견을레다 나고든 법에 배우다 아니기 로들루벤데 라루 다 로자모 도미드 주기 수라기 대칼레 베디베스치로 소긴기 잡쇼레 텔레 베디베스치로 다 가지기 대칼레 베로 레름노로 자모 도미기 쪼룹다 디슬레 베디베레 왜 아니기 로들루벤데 샨담마로 집에 오이마에 아니기 로드나벤데 너무섬이 잉이 탱이 베로 조이마에세 나기 투걸로다 로치잉이 지안에 요가라 다 테카르로 당아니 탱 아니나로 데베 캡스 톱지 데베 밍담땡이스 아날로 바심 좀치 세비딩아 테카르도 시니밀라 당아치 라디베 되게 조버달로 테테캅로 너기 규제 폰에도 테테캅 담기 규제 폰도 몰라 테테캅 너기 캡사제 폰도 테테캅 담기 밍담제 텐도 봐도 몰라 안에버달로 땡아라기 다 제마토비기 데디베와진 탱당바드레 있으시니라 디수상 부실레 고수 디넬로콘 데 자마토미 데미기디 데왕포 켄젠스들로 디넬로코컵 진망업 좀 배투시나메 둘라 등아를 랍자나메 유콘차 잡아게리다 데왕포 켄젠스 디넬로 마수루투베 시미지메라바가세 민담토니기 리리미메 데 가지라베로 딩이딩이 상도 수바진 리슈모스 데베 랍자나메 오이 인랭아라 디치비기 셈치베 셈갈로 남도 지메베네 되기 공왕포 켄젠스 디넬로 주베베 당하기 데베 숨기 덴들도 거린 탑실라 탑탑사라 안니 앙당바야 안디스기 바베오다데 데나미 사메 데제모토 미기 데 미기 까자메데 nga라기 동 구페디기 벨라베 줍데 봄 텐데 오메데 캡사데나메세 모조 데버돌로 nga라 미세날로 제마토 미기 듀리 아팅 당바드레 인스신라 데 아네기 슐레 로다르신 옹밥레 베친 로치탑 베라 오이 데 옹밥나메세 모잉가서 신데 데 가다게 마서기 딤치 미스신라 인레 알로디술로 nga라기 스여라기 레림디스 콘로 피수 nga라다 지가 잘라나메디술로 아네기 윤좀베 콘로 라티디스 피수 데렌 데 롭녀기 도람 데 알로마헤즈치라 알로 당하라기 도서단에 베베스타미 입지 주루주든디 정라 달라루지나 장라기 톨레베 세레베 베샤다주 라루징하라기 수할레베 도서단에 베베들로 데 펜바디단에 고림 신도 주루와 레주메오네 되기 데 공로 데 펜토 수베네 되기 테카르도 탱아니나로 데 셈가이 하나로 캡사조 있습니다 탱당발레 마다데 슈미스베에서 신이라 조라테베스 탱당발레 다리 신수기 바나로 나기다 초긴 순이기 람루나 베디베스 주루데라
내림 고린 탑탕이 넘는 비르베스트레 더 주와 범지 다르나버기 내통을 뱅 같이 지어갈 다 해마 배워지는 같이 초견 쪽이 람디 줄람디 배워진 데 비모발다 다시 셀스 모실라 안을래 이라 다늘래 자차 숨지디 공기 바비로 당아 테티라 나래 자라날래 슈니라 까우딩 같이 캡설에 자주 숨지 공기 바베다데 기타 주제미스 베세 모실라 조소가라티넬라 땅고 베센스 데 아니기 슐레로 다 뉴한디 수이 카톨레 같이로 데 초견 쪽이 탑람지 됨지라 공 랄린 타병은 같이 자차 케지고 밥소질라 안에 베베들로 미기 초견 주민으로서 냠지어 받들어 주담 몇습들로 입지 몰라 들어 제치도 받친 사주 담 주고베 대로 마 뱅기 같을 배워진 니하인 같을 배워진 대 동잡에 주래 주도 분배 주래 주도 배경에 대 뒤에 통구 지나로 대 두브레 범된 수발 안에 이뱅아실로 주로 범배라 받고 있었대 나힐레 배우던 나히서 도치밀라다 도치레다 아치치 레슈미제에세 디루기 텐드르베 주니메에세 숨기기 텐드르베 디루기 텐드르베 좀에 쇼다스 잡소스메 안에 좀에세 대로 죽자라이 같을래 대 십슬 레슈메레베 데 펜발레 뉴바디 마네디기 데도실랭아체 뉴칸디스나레라레네 탐마도 뼈달로 나기 들로데로 툭삼 레주미메 땡아체 온밥 소미술로 따와진 주로 봄슈디 마다 주미기 주로와디 도치기 아니 인세슈닐라 아다다 챕터로 도치 속이나데 해마즈미 명멜라 록답기라 마법디기 하시 인로 데랑로 캡사 메비 데밀로 데와치 요친 케멘도세 데아니바달로 데카와데 타네베라 공고베세 랑기 둥이기 데이 루셰밀로 가와투 수바진 데닥신 지와디메 데 케멘도스 노디기베 데아니벨라 하베도스 슈닐라 라스타 두치테다 데베 람루드 수주르베 테비비 갑수 림루다 데체 소위기 로슈아니베도 테데츠가 데베요가라 칼라핑카다 테위기 다치땅 다나기 디와나노 좀 메치땅게 있다 림룩세 라비메 다니벨라 베오친더미 야호스벨라 하도 무슬라 베나가라 좀 지베레야 데라비미 베오레야 다니 고스벨라 하도 데 같이 당가라 해마 레라베디봉 칼라핑카세메 롱게네조 트랑레조 숨케텐드레베 다니베 오이발라 데 거치면서 거치라 대강일 포디베스랑 아니 칼라핑가도 고샤 머수바랑아 당아라기 알루지 제제 좀 집에라 다지 베데랑이라 다니기 줍데디 미세널로 줍데 봄쇼 데라타도 나기 수미 다 림루스 랍드메 아치라 종한을 배워진 대팔라 배워진 앱스 모실라 데 칼라핑가 앱스 미치 카사카임리즈ing 이미기치로 데 잡지리 모시기 셔블레 투멘제 쇼 코치치엘레제나 투멘다 제디나니기베 당아치다도 데 가라기 따도 베조디기 비율라 당아라기 줍데 봄쇼 지딩이 스슈닐라 다나로 가치라베서 소진 아날레벤는 같이 리림 넘버나서 가치라베려 라울레펜 내셔널레펜 지당 삼닝 가티기 대안이 리림 따고 넘으리슬레 펜베뱅일라 위티치나 가텔비로 시수발라 다네 아니 앱스 미디다나 장다 레디오기 리림 인세미디소 마음랑 같이라 이걸로 슈미도 소메라 안두시길로치 하고 수발라 카운도 되게 감노로 고담바이메 아니 앱스 미디 모바일나로 땡아처럼 플레이스나 파블린 집이니라 칼라핑카 앱스 미치 파블린베 아날로 같이 롱엔도 델렌 다르나바 베신다 세리스 세텐 땡아치 슈슈기 리림로 제드르기 리림로 숭다니기 리림로 델롱엔 사브디 수티나라바 주닐로 님디 수주닐로 델렌 알로디스기 코나기 조르 브릭셀 카치라 유라 아날로수 디마세 당아치라 다르나바 베신다 년도기 준주 몰라 기숑 시올린 속에 년도기 조주 비 세미데렌델 아니디 수별이야 델라하베 나타 온거 발라 마치기 배워진다 안으로 아니데 저좀 비스넬레 마치 앱나로 땅나바 지고나 침나베라 시수블라 나오머신 드루 동라베 땅고베 대팔레 따와진데 아니 subscribe 아니 배우달로 드루 지장 압축이래 되면 발라 더우치기들로 아니 지장 압축날로 또 공이 봐 더우치 세미데 드루 간에 되면 거 거라이 한카베랑 같이 대파 아니 롭칸디 공기 한카라 히니몰라 라비 빠르부 히니메 안에바들로 내셔널 펜니메 조솔레 잠니메세 땡아라기 미망로 펜비기 라지 베수시세 아라 유튜브 봄슈스레 아니세 다도 아니고 슈텐데 라베도 신일라 아스타나 라파타타 나이카툴레 타차지달레 나비드베스치루테 슈네잔 주지요 바신 레림디 장가마 마친데 줍데데늘로 뉴스 삼슈도레스 채팅하라는 노멜라 등안에 장다 되미네메 레림지 같이 집에 오다가 고치 집에 오다가 왔나메세메 안에 최드라 되미진일라 미기마비미등 아주 주버주니기 때 빠잠이 임발라 있는데 대다스 안에 베데라 온일라 다네 디세등아치 zoom이 같이 주비기미 임발라 등아라이 다 두기 함날로 배진 사모세미지도 모실라 사모다 차다월라 사모세미도 피게 합미기 조소미로 조소나 미 사메트루사야 사베 땅고 테스누라 고나메스메데 조솔레스 땅고 테스누 되기 슐레드롱 같이 비도와 세미제도 안을레 조소나메스메 땅놀라 데 아니야 zoom이 피가 이미 임발라 당아라 같이 나신두슬레 주루 요가메 같이 따게스노 데베 이게 앱도 zoom이 배진 주비기 알루드스인라 안데바돌로 다 앱 zoom로 된 아이 고급지 표대봐 거기 줍디 되는데라 거기 주릅된 사이
다 날라방 아치라 나신두스기 쪼룹된사기 사고민도 홍밥존에서 손대봐 아니 또 홍밥존이들로 타나말레다 알로 로 주스 주시 짱아 주루 주도 담말레 로 게고베 미디스에 코나기 쪼르디여 바진 아날로수 아날레 트르존이기 탑람디수기 대차르시도 송아치 소비가이라 있으시니라 알로 중국간레 코나기 미세존일로 쪼르비 미디수기라 대 코나기 홍밥디 코나기 소디기베 대 중국간레 트르조손이기 탑시 대직법 공회단이기 탑시디 소다도 단수슈 텐도스시니라 대 지디다 가지라 숨게 텐도디 주도별로 대 주도 사기실로 가래 자지 대 알루스 개어조별로 봐 대 아스트레일리아 파주니 고급젤린돌라 단을레 파드로 가지라 나신다 TV기 가지라 람술라 TV기 리림치 같이 집에 수가 스미기 대 아지지 감 검대지 바보베 안을레 발라지 명가스 알아기 아니면 내값지 톱실라니 오늘 좀베라 톱니 좀베라 배수는 좀베 소매 다니기 람자다도 수준이라 다시 슈도 좀 메인다 미치로 차시 마음에 갈래 튀메셔본세 자기디 봐도 인레 데셈템바 기다려 배돌라 다리기 나소기레름기나로 다치땅 대 칼라핑카 숨게 텐더디 로투기 난켜나 슈르체디 좀마로 가데베라 숑디기 베유비나 미데기나 로콩이 카톨레 다 겐카 숨게 텐더 참치루 멤버시나루 싱기 테칼레 람수다즈베니 아시르기 종하기 카키야게 땅니기나루 베데베로에 겐카디 수카데베라 바도유비나 테디기나 누이레 테타레 투브데징기 테 숨게 텐더 고덴 탑디베데 베스치루테 테탈렌다 칠땅 레데 좀베 임벨라 타투기 칼라핑카데 하네베베오다 테디기나루 테 고덴바 kho라기 다리순수 미세기나루 투브데조치카시 두인가 테타레 칼라핑카기 림루 앱디임베 세슈넬라 다니 좀베 달라파기 차지다 레나소에 가데베라 유비네기 콜레베 조딜링기레름치 테타리 투기 칼라핑카기 조다 계속 필소도 치칼로 고든 탑디기베 퓨미디 님치베 센사이 시슈니 다나기 같이 쇼진도 대차라다 마힌도 퓨드르베레 장르기 레름나루 참마토니 시기 셰디기베 쇼나메들로 가리체 시슈네다 산에 칼레파 장르인 스니기베 쇼미가라로 나솔레름 소디 장르 쇼미 유럽도지 카툴레 가리체 둔다 슈멈기레름 퓨들로 로쿠자미죠 시슈니 가리체 sendi기 be shumede tsugi tato totoigi te lermda te tsugi tele na tsugi lermnalu dugi kala pinkagi lermdigi midenalu najun sulu pento kadebera chungdu binegi kole lermde temchibe sen sadigi be yuse shunila ta totudigi bera chuse shida karma sumchugi alugi lermde changla ma yunge ma totoi luje tsugi tele lognin shizangnalu te chepemda rinchenamgi gibe tendu megi luje 푸르로 세미니 메스테슈니 토토비 콜레벤연선나
semide sugi toto luji sugi te lete to zamda charo sugi be tindu ni luji zeze tasha shumba chu semide tinjibe yin sen sadigi de jam chuna lo chu shida farma sum chu tu tundi se shumela de sa tedi berate tarigi alugi larim ginalo alusulu yongdele tembe ki subchu chunde be ko le larim so du midi senso se shuni Sanekale pa lerim simiyon lu lerim sodi chanda shume rinzomgi kuzambo. Dari rangi puji rangi nobu simi lerim na alutsulu hyondeli timbi tsubchi chungyubi kule lerim di sensu. Dari naba netang datun gyakab gati biru migi jimeb karalo yongdel di kochiube judi do. De du gyakab na chilo chiktong gubja ko gulu yongdel di jitsuk na jimle gyakab shenkazumbe yongdel lalin tamni di nami sami tashab sondu. De dadunda judul henka da tiwachin chilo nyingtong sumle dulu dultingi shabto kutsu jimle mimangi mide dagyugi shabto madawtsu yogyumi lochiwa lochi yasing judiyo pe ime. De yongdil nale nedin kachigi kule gure de so kasebe topsoble digi pento jachiubre yubi. De dimatse dubi misetsugi dultinda mide dagyutsu lalin tabdi gyakab nankyugi madawa chigelu yubi pampincha ninye kotsu boloka yudozumbe dewa tapsubi pembada di nandinile alusulu yintida ripasap riksel madawda daja thongja tomnilu pento chungdiyobi. Inru pembada chika nyobachia hondoyoble yongrilde chutinbe lalen matawachin alusulu yongrilda TV tsupchichuni nyenkaya bombero hyub karagi kense shuni. Tengache karagi alutsulu yongdele tembi tsupchidi chumma chuba nyensung betablo di kachizumchilu lap ina hakogub kachiule giyong amsuda alui lensonale lerim gopin kile dojigi yongdele tembi tsupchi semidi kachi ina ikule shemina. Ta ngachiregi alu tsupchigi rinamnale de chidi ngachi yongdele tsupchichi ini se shunila. Ta tare ngachi gyakap yarge jugi namdilu te ngachire aludutsugi te yongdrilgi lalin tabni nalu te namsami yapa judo se shunila yani beole tendigibe te ngachire aludutsugi dinalu gukap nami sami Dzongkha machipji te khulu thopti yu se shunila te hani bebe bewdalu yongdril lalin tabi gi kaplu te disue kara ngachigi chul de timbe besubachin te khulu nami sami khepin yu se shunila ta di member ngachiregi te yongdril tendigibe te khulu kangile machi suchira yu se shunila ani bewale tendigibe te yongdril gi chupchidi te ngachigi kachilu kodu so shuachin la te inkine bawchin cyberbullying dile dida dogi alu disugi panagi chupchi yongdril gi tholegibe chumi disulu te ngachigi yongdril gi chupchi se te ane hago me se shunina ta dinalo ngachiregi te alu disu te yongdril gi nalu lalin tabni ki sago disue le shechira du se shunila te WeChat lo Facebook lo Messenger lo Instagram lo dina madu te ngachigi chimchini ki sago disunal phalu te anjum gi nalu te ngachira alu disulu kangel disu machu shube chumi gi shipsin lai du se shunila te ane beol tindigibe te disu kaar ngachigi alu gi diletimi gi nidin disu te alu disulu semkamda zukham disulu nibal tindigibe te disulu ngachigi yongdel letimi gi chupchi se te ane bak hago imbe se shunila Jimmy Doji wonchu giyong tsotun mekhagi tungso nirula da tibda alutsugi dulchinda yongde lalin tamidigi niba lesho yope ime. Dia alutsugi yongde lalin tamidigi pesha tawikab dimdun tamitsunida alutsugi sangengi ewa chimashini digi ngembi wanlu shuni nyenka. Dile radiation letendi lepda mito namchulo topu nigi nyenka tsu yope shep ime. Tere tungsogi bewachin dulchinu lanshu temidi chanda nyozelu shu temida chora teple alutsulu dulchin sani lanshu tewachin kongi chachiso kadebra tum inada
chumomle yuwa nemomle shimdo sedosumbe chachu dusu tumachen sui shapto lengubi kole kumina behavior di anewi la ta pebe wachin ngachi addiction di ta drug lu lansu themi wachin kare do ta khogi interest dira drug gi dobale chiru sinchira kho drug che deumba nyoje mebda nilo mitube sem chap chop jume pam cham mitube tele namsa me chipsa chimolani bendu kadem chibe mebachin chipsani chimolani ni masumi ani gara withdrawal ani ra chedemi ai gara domda addiction be di chora thebe internet be diberu mobile phone addiction be diberu ta alo the mobile mebachin mapalera machawachin de didi tachinchi in she jumila dotolera ngachi ki chotha pera be goti mebachin taru henke jui gale chokha chawa hayu dotolera khungi ani de aha alo di michai mare ta mobile mebachin khodera misube gachi madauchi junu ta chachi thapsi ne kapchi pengobese khoragi achichi semka den matagola ngagi bewachin di anjum namidi yebong tebada midi sugi mashebong ngachigi kenkudi tamidi sulu anidi sevadi leshombe kuatedi polo anebe anigia chotha biuse ta dotolera ngachigi achichi ne kapten be ngachiragi beja chaja di ngachiragi so be alu disulu ya peten be ane besimle tele kademchi be khoragi chimna kongi dajin be masuga ngachigi lapten re be chachi charo be suga jinna sang leshomoni me internet be diberu ta mobile phone addiction be diberu ta khongi mobile di mebachin tele bamisa bade tandi inchi minchi yureyo di mebachin kho namsame tension po chipsa tele anger be ani jum be ningi ne hayu ta hani disu beza chaja di ane betho tele ngachi ki kadem chibe khole mobile di lenbe kate gute ngachi ki ibjawachin tele khon bamisa bade tele pha ju chu ju tele restless te hani ra chede hani jum ki beza chaja ngachi ki thumbachin didi taksen I maji alutsulu hyongdel da tv tsupjudi zamling gya kap katule chungdo yeble desu karalu tsage chiwi nedim chibi thundi yeb in tenga chira gya kapne tusem machible dizumgi tsupjudi sametani tulu karagi tsage da genkabadi la bedo yeble de lede sugi alutsulu hyongdel timbi tsupjugi nesidi kadebe yeb inekule shipse be kole geyong amsuda alui hensonale lerim gopin kilo dojike ngachi gelchi gi alugi yongdel gi the nisung gi shipse chi bebe the nitong chigulu dewaye bi lede chu de chugalu ngachi gi shipse chi benu su shunila ta dinalo ngachi gi alu lo chuni le chibdi nyenchi gi alu chulu te ngachi gi shipse be top delu dinalo dubji kate thinu so chin alu jacha le gepju jachi dechi labe no chigi te alu tsugi jutinda te yondel disunalu lalen thapti du se shunila dinale yarin thapdule te khungi nimchi nalu ganta chile ni chinchu dechi lalen thapti du se shunila ta dinalu ngachirigi dorchi kachi jei se shuachin te ngachirigi jacha le bawachin ngapchunga din dechi alu pom tsugi kongi kachi labnu se shuachin la kong chachap gi te ma chushuchira mi ngo ma shimi de su de chugalu te yongdel gi tholebe chini du se me shushuni la tane beol ten digibe te dinalu ngachiri gi mi ngo ma shimi chep da uchi be bochin te dinalu kangel de su kachi chungse ka de su ngachiri tele katimchi ken se shuni la the dinatingile tore ngachirigi te jachale bawachin sumso gede chidula te alu busudisu ta hanzumgi te yongdel disulu lalin thap bebe te chuchi disu yal lalin thap bebe budalu te dinalo kungi te namsamichi chimnalu pam pincha disu gi bed beschure te namsamichi te chejin bini disu te namsami sewgi nyuje du se shunila yani be wala ten digibe te tinalu ngachigi alu dusulu tanjumgi te ngachigi chejin mabeu du chibi bochin te netang kachidlu jusi ka karagi kengo se shunila da dore ngachigi niktong chudulu shipse chibe be bodalu tinalu ngachigi ani be thinula ngachirigi alu disu
mamra te kongi lideletimbi pada dilen lognin disu kong aldusugi tani ko kap thobdu se shunil ani be bodolo dinga chigi te anjumgi te thomni ko kapti te sa ko katule phai me so chin te tongsep na phai me se shunila ani be bodolo te tongsep na phai se shuachin pham disu yentu yumi ina mena yan ngachi tuchegi thekal hi bodolo dinalu chejin disu julchin mobile nalu shakobin nama disu makimigi te lujuchi menga senogi ngagi simki dokpayin se shunila dane be bodolo te dinalu ngachi gi te kati tata alugi thadin lukta digi be te ngachi gi ko da tutushim dalu te tensangi ngachi netang dinal hi be be ne digi besapsero te go da tutukupti tenam sam khachi shunila Tengachira gyakap na hyondel da TV chala namidi dadun da judul henka bole kongi katule gyunji pasum kara hyondel di nyensum yope lalin tapchuni tole tablam lashira tundo yubi kule dadun turik kopin sunam doji gi shemina dadun da judul henka gi ole ngache duk logrik nyensum de chinse la te ngache duk logrik nyensum de chindi geongi nisena lo ngache hyondel nyensum gi tewa chibe shituna di yula majigi ani hyondel gi thole jangin kachira bedere beru ninjudi ngachlu hibbele wala te tatu sinsudi alu tupchigi ninjudi piduche hibmila ti ninju hibmi se ngachi khatle ti damebe jabai metubesla ti bole tendi ngachi khatle zo shuji kachi kutendo sawachin kodapenina beto sishunla te tatu sinsu ngachi kachira bebo yuse shuachin ko atati ngachi lognin disu zotin bediyula te lognin disu mide daju ta tele ngachi jangthong na le fa tendi gi yula tele ngachi lobdran na le fa alugi locheda timbigi parsung disuda tele dajang disu ngachigi chapel bedigi biyula dele ngachigi desindi agelyong yongdelgi ninsungi tewachi bedalo mashugira ngachile rechiji kachike mesochin yongdelgi thole chuchigi thole be ngachigi tisukara kamisuga siwi tokpache songmeba te ngachi chuchigi khatuledi tupji disu mashura katilu jumme sochin yongdelgi rimluk disnal fa jummebala te rimluk disudi romashura chigegi lede bom topshi yubigi lede disugi jinda khombeole ngachi khatule disu kanigi niwache mindosi shigela ta turigi ninsungi khatule chi kachi hakogo beso chin chi honle katichi tamdam bedera beru chi honle chepjoyu sibigi ngachigi hakogo di geche shigela chichibe shuwachin ngachigi ma chimcha ge khapchuna fa chulmingi longnin timbigi yongdel chargo disu kongi kakdi yula 인디로 각지를 유로 미시디수 다디 치와치 캡 치와치 타페테니디기 공기 인기나빈 비펜지 라메발라 비펜기 라링기 톨레 공기 치밍기 로그인기 연대 차고체 아니베 라린 탑메스 시글라 당아치기 몽비기 차시기 콜레 슈와친라 잠링 치속기 레데로 ITU세도 발라 테 ITU기 차일드 온라인 프로텍션 세 코레기 연델 알루 닌숭기 람틴치 공기 시추디도 발라 땡아치기 아날레 제타우도루 공기 lamtindinalu liu yipchi tinchu hapchidula te tisu karanga chigi duge khabnalu kopduga sawachinnalu mendobala ani binjigi ngachi chajinalu kadebi sawachin tichugi lo jutu khamchi khalu dewa yebigi lede disuda tele ITU gi mingom disuda chiga ngachi twetin beshina ngachi duge khabnalu kop kachiduga pen kachigi thoni mega se kongi lamtindinali thu tele ngachi lamtinding ngachi nalu lalin thapni gi chajiyula te lamtindigi kole tunra shwachi ngachi lamtindi ewasumbe yula lamtinchi ngachi sijusame disulu lamtinni te ngachi pam disulu te lamtin sumbam de ngachi alu disbani be yula Tarinaba alutsugi peshatawi kap yonde lalin tabgup tundo yeble alutsugi peshatawi shoka jemi neba yubi chargotsu ta tele tsupchi chunigi nyenkaya bombira tu seshuni inru loptotsulu lamzamidi lubesu beole sherida rektel kompel henkawogi na junda tsirik la khungnale laptunpa dawa dakpa gi bewachin
lobda khale phaya alu cholu yong dele timbi chupcheda digi nyen khay kule koda pedo sime 마빠도 페치테비 네캅나루다 용델 기샵도 랄린타비글레 티티나루다 용델레 데미기다 춥지디 데온시 데카치 소신다 라마 소지 용델기 톨레비고니 되기다 페치타니기 텔레비로 찜찜니기 텔레비로 같이 비루다 마치슈지 데샵도디 주사데 바 용델기 톨레비 베니기다 춥지디 디넬레 마플레시 세션이라 다디 지가 돌려다 진당하지기다 대중기 용들리 데미기 좁지 좀 베베다 양진다 용들기 샵도들아 민고베 세미기 노스지 땅 주멜라 대 인류에 따다도 개갑 남라 다 열기주기 뒤갑나로 다다 이로 라가라 대가 미숨다 지디지 라비 대가 에도 딘데 딘터베 고미 라디다도 뒤시 통구지기나로 참이디 가라 용들리 딘데 임베 다니베다 용들기 샵도 주행하지기다 주인이 주급디 가치라 같이 소식 용들디다 메타맵지 임베 제대지걸로 용들기 샵도디 쭈데 지걸로 당하지기 알루수 용들기 춥질레 nen곡 베신마 용들기 춥질레 년숭 베디 알루딩하지기다 년숭의 뎀베 야곱디 가시에서 주니다 다니다 자니기 텔랭하지기다 라나스르기 펌다 알루기 펌 가르기 라나스기 알루디 용들기 chargo beojin kachira tadoga tani bebeda je kashi se shunila dedel alugita yondelgi tole dewa tapsagi charu dusu kada kaduga data mingmo mashibde jiga kapchira dewa tabajin tabmandu kadebe teonga anje de koda bepjin gobdi namsam kashi se shunila tani beda tongajigita shirlangagi katoledi maba yondele tembigita ngaji 년순도 되미기다 탑람데주 가라 아니 비땡고 아니 비비고 세미 달람루베 추리 데나 롭전노레 알루드르다 주생게 돌레 비비루다 튼신 리지널로 달루베레기다 이비데디다 심마 다우주주다 랍랍서리 미시슈니다 alutsugi hyongrildi kachiwi shiyungi tenluwa labbe tsimtsinida charutsuda chika tewa tabnida lalin tabime. Tia alutsugi lobdanale chimna hyubchira dulchinsu lalin tabsa tongsubi ka ngesui kabbin tuse mashochira dulchinda midi dagisu lalin tabsa tongsube. Tekong alutsulu dulchin lalin tabdi hyongdil sunalapa kachira tadoga siwi tiwa tiwi kab alutsugi samchap madobe shinido. Nimi soki somo soki lodi bewajin juni seshunila. Jutin nusidaji ka chapter 10 bedinila game diso tete nila Minecraft nila. Nimingtan zamoi machota sabenjang zamta develop barmanai talented kap game se telen movie diso tonga. Game de ML da publish amchila. Niming stekrina alo jusuila jutindi game diso jibe lalin thangla dele achi charudis chiga dewa thangla ajumchigani terkap gola diso maru game TikTok diso nila. Niming tingin chonki ila na ata mobile nalu chimla satanila tele mo TikTok dani tele ata mobile na teja apa ai ko jamnila japta mata tani tele jim mandau maudo tau bizai Niming solamente ila ngalobrem jipan tau ila ngayi jutenna game rejivi den omnio dang ara YouTube na gani team reta dewi Niming dikile ande ila ngalo pyo chinchuni ila tete YouTube reta tete Facebook na phata tete messenger disu na chat pe tele tete game te video dola ngara gaming de watching ke jang chimi ngara juten di gade bra lalin thamni sawachin charo disigi phale message ke tele mide daige nale pha ngara gami pad suta tele longen di suta biudalo juten di lalin thapto lobdana joda di juten di tonira mi la nigi ming de bewajin ru jang moi tenga gi lo de bewajin chusum lan sila tenga gi bewajin juten namra laglin thamo jewajin khalab nina ajri laglin thapto suni bila therkap di mide dagi nalo charo sunam chi chet be dizuta dile rogine childusu achita bentin tobesuni nimi de bewachin sonam gatin lo de bewachin chusum tenga ye chutena ga chirta ni wachin peche maship da lo gugu na le fatini la dile midi da juna le fa achita de bela charita asi lo lap de bela ngi min go zasikal e ngafon na video game chang
YouTube down, isilu call down. Sabang gimimina video call down. Tebe alutsugi samcha kyumida tiwachen dultindi labjangi tulu lalen tamni di kyunsuchira ime. Te zamning sui tsobada shin alugi yongdilda dultin lalen tami kule shipsi beyumi tsoda tiwachen alulo pshedani uju bemetsulu dultindi mapale tuni miho simda. America gi alu minchuribi tsukdegi bewachin alulo nile ngayipana bemetsugi nimchilu dultindi tuyun chusi chile ladi lalen tapchuni miho sime. Te chirtang alukarada thana aluka lapshib mashib tsugiya ninumeba dultin da midi dagu lalen tamidigi aluchachab meb mitega novi tsagidi pamkaragi landoyib ime. Te gyakab katibero pamchachab alutsugi midi dagu tsu nyensung da dembe lalen tabdoga sevi tsagi tsu yobika alukongri onpulu kyun mishuga novi tsagi dultingi tole midi dagu tsu lalen tabdi kahi kuhibe rangi gerigi lojuda pasu jemilo pe midaga noyigi nosa telen tamatubi pada lukninsu tadi deda tewi tsupchiri michunga sewi tsagiyub ime. Pondi kongite wachindi dobali chursinsirat mapale janera mimata ume te ja soda de tete achre labda nyentbe tete de nyemitbe ta tamimi bede anne ponda de chigarade ponnalo de PUBG che ume dele anne soso game le shadu anera che ume ponta dera de tamchilo mito mebjo me dele niwa chilo kholo kachi labra khonnam chara mi goya ngachi to sage labra mi goya besta labra nyemitbe Achilabre minyambani pondra ta dubide lejim mindula. Eshinle mebjoni me de kongi mito methombe Bhutan me selame tele churusha minyo anebera dibi gole de mebjoni me de. De ngachi pham chiboda de namsam chage la bebe degobe. Tamapata to alu chungko bendi ta kongi na so dan jingobe mosla. Ta jimi kanle de lemdan uda me ra data dira susuba chinte kongi da nima nemo me bara ni malo sensra ta de message de shuni. Bom joda juju jusun masida to di kongi ne dang lu ta wa chinde tema pang chi thong thong be mola la lu la kha dulchin me ba chin alu de se me ten to me sombe de la bla bla ngema to te semra la shu dulchin de gu jo de be disum me theme la sha du danga chi gi de mapa da to chume no ni mata bes no jinda ma to chibul ta ya bom shi de dum dare ji su go sombe de so me se chunela Aralo alu jiyula ta alu pondi ngai katole di khon bena pesel habgomiri telenda phada sujo dalu te atiti khon lo tibjabilo te kachibe chimosa wasin phada sujo da alu su chimna de wachin yensung atile jumbe de suban han beni ki chimela alu phon chimda di ladi chungku du su wasin chimna la atiti de tube se mashorani be chindo ni me tawda di ladi jamni sumju do ta mongo wa chimna de ni duba de mosla te da alu gi phon lalin thabda di chajang le shara yula ta kachibe so wasin da alu khono lo phon teja be Bengale alugi da ngachitarna ba lobdana taru chimna taru rangi alu bero mapolera phani peshana lusim jirami to bala da lachgi roya di phop thali chuni je shusin be phondlu di alu chimajna lusimi saja bomdu sishuni shin di shini di shibe bala da alugi khonda ttb giro azum tin jabda di shin di da habjangi de sudi yargi ju ire nyin sungdi atiti mibzumi choila khachibe sawashin talulo chenga minjebe washin nin sungdi mapali mibzumi choi se shuni khachibe sawashin ta aludai no mashibe bindigi de ru kachila begi jisu thabe junigi nin khaidu telen ru phumbe washin nin khadu mushla henkera telen chochi khade pusi majin deren dinalu te darna bagi ta khachimula cheshe marula shudu tusuli imi gane tenen digi tawa da tinagi betang chatang zu simlu ngajani gomjab do zumbe na simlu komshinga le de phamlu ya tabde umadule sha chunigi nin khale shudu la nin sungdi de namsemi chaja bomi se shuni jitinde alulu ma cheshora kachibete musawachin alungu telerang lagitsa machwa teptalo aludi yindi gibe jitinda chikhabe ani beshabilla alu da chika jutin chite chwachin digi ngachili ditapte la kachibesa wachin randa amsuni chara isana jugumi chibe tele chite isagi la mazo chimne bongop theme bala anin bewdalu alulu jutinchi chimbachin diranglu ditapte la disu disika zo chube rangi la disu titibe betogala dimen aluta mimi bebebe aluta ni gitenlu rangi la chapkha ku jagop theme la ani be ni dig ngachi jutinti alul tebila
de dyuda tumbi sesa sedosumbe dyuda tun alutsulu yondil lalin tabguptiya khachiule deso dyuse zochi machin pentoni me senome de alutsugi yondil lalin tabdi dubda pamda gishu tsugi tatok mabyo namebe shabachin alutsugi kathop bedi subjichung Diletimbi alui semkamluya niba bomyeble ngachira karagi tsagi tepjidi dizumgi tsupjidi tsame tangupdi kache sishuni. De alutsugira beru yondiletimbi nyenkada digi nyensung begubi kule geshu tsulu dijimle iwa cheni genkabade karinchana sishuni. De tidachika lerim semiyonu kariche. Simya
janda tukana le chusu ngagi ne sushuge tambara ne sudin yongda sagi tsogi lebe da tsula lebe gi samrub Dzongkha tashigangi belum chemenar uju nandu yupima tempo ola rongshulu yubi nungko chokhan tsu sako shinchika ponigi teka tempo gi sokyo chaji di tsamtsanilu rale nima dane sukasar yongda sagi tsula lebe gi ngindang ngagiri nani imi tashigangi belum cheme ting chungi benalu uju nandu yupima de melam chemode tashigan thongkha yebi tuk olympic chokbe chidun khana be tarile nani ko chudi yebda dinalu lamda gelo sumja de chigi tekha tubi karadu de melam chemode sangim gi che tu nani gi ler yebima dezumbe shonda sagi chogi lebege samrub Dzongkha gi melam chemo teng gibigi nalu ushu nambi kara yebima the samrub Dzongkha tinrim lobdo komi chetang nabe tarile nani kotsumi melam chemu denalu gelo sumja ngapchu de chigi teka todo yubima ngimdu gi melam chemu de sadaw gi che tu nani ma Bhutan tende chokpa gi samsi gi temko ngi gi temgo chu seda pedi yubi te chokpa digi tato chunchu shumi chaktu gi tenle chokpa i demgo chenga seda pe sadi yubi Penso peri samsi demkongi demngode kelo ngapchunga sumlami pasa doji imda kogi tsula gomi shewindi Australia lu Canberra tsula ledenale takyunu te taru kogi longo kichi dun de chigiri takchungda sheri kechobe cha shuyubima te pasa doji gi tarigi tsatunalu todin mabiwe hema lo ngagiri samsida pemagachil Dzongkhanalu zongrabbe cha shunu te kelo tukchure sumlami pushparaj humagaidi uginse yosetse temngongi temngobe seda pedido te kogi kongpe chajida tsula gomi shewin chaweb matse longo chubdungiri shunglu cha shuyubima te kogi tare sisona mazue hema satirsu chisongda nandin beyeb matse shemi songlaya peyubima sarbang Dzongkhanalu pasha tsongma chube yumidi sadawule yangchatanu te dia Dzongkha dinalu African swine fever semi pani dit matuma taw ngi lapchi jowegi shulu ima te nahi chida chungibe nalu kelefu gi pema thanda redangra usin ngi genalu pani thumbi gi shu Dzongkha dina pasha tsonile kaksha bedi yopi te pani dia geo gugi nalu kelefu thomdi ogi temkhong chi genalu phi joyebda nejidigi phap sochong khang kechi nga lapchilu thopo yob matse phap sumja sumchu lapchiya segop thendido te inru neji de kani gi tonle phap segop thumi joda chulu gyutu tuni ma jiten kochada kedin lumbu gi sumina tempo ola rong chulu yobi numko chukhang su sago shin chika poni gi teka tempo gi sokyo chashi de zam chanilu raleong seima te lumbu doji sreda tiwachin sokyo chashi de tuchi lopi de chikale tadi tsubigi rewa yu seima te digi kole langa tsirigi ngi yubemina lembogi sungmina zoki chaji gachira tsamro geljin thomso kompe lensu ki lamdenda thugo se ime lensu digi lamdendia nahi chida chunibena tsam chamida tun lenka digi timbugi zoki chaji di tsamni kotsunu workshop area de katina ngizin annalo thong titibe 인디베스티로 안나로 가라 사고 지나로 통과서 와진 bomb 다우다우게 고메기 라여 바진디 아니 workshop디 bom베라죠 디멘 데마니마기 추티지나로 라충구 참짐디수디 가라 안나로 조가서 와진 데멘 데가지기 사고 나로 라나 소소기 사고 나로 아니 타르나로 루마츠니기 텔레 아치리 추추니다 아치리 참침이라데수디 라나 소소 사고 나라가 중구베 단숨 티니기 고급두세 도로 렘보기 숭미나 num코르 쪼항 찬염라 빰술루 보니기 차지 유미기 테카야 라주 베이강라 유스임베 텔라루지라비메 빰술은 이진 베디도세 아니 마 올가롱시기 미 워크숍데스 보디기베 빰술 반네서 메니 데베 노스임데베 타메 데베 멘세 빰술기 워크숍디 히말레라 로팅부 스트럭처 조베기 남두레라 빰술루 워크숍기 사고지 이진 베수가진세 te kashmir sawajin te gara malo pung modewa te yalo atsichi lalu sago sosu nalba beso wajin seko oi rewa devike di himalaya du dare mitsugi ola rongchulu yebi numkhor chokhangi sagona khangla thodo yebika numkhor mashongbi kangelda shemi tab madiusu yebi kole nyokshi kyub imbe chilo nikton gelu numkhor chokhangsu ola khalu poikap numkhor chokhang sumchu soni dichi dyubinu dare ola rongchugi sagona numkhor chokhang chigja ngapchu dichi yubime
장라 내출기 때문에 디비카 프라단기 내출디 상하 치링기 두릭 배우이 gyakabnalu taekwondo tandu yumitsugi zerigdi tunkyonsu lejumbe topsunima de dietari miwange bise jigil ugi ngachuchogi taekwondo gi tinchim sap jamnigi dole salang tendenalu ujuze nanu de tinchim sap tenalu tapchika mi chikdong ninja shombi tendur bese sago shi oni imle gelchi taekwondo gi tendur suya kodin tapsunima lagul digi tonle troso nyutam saya ngabja ngabchu sapji neni imda mangyu japcho de korea gechi nyamde ledigi pewima dokta kondo tsokpa da thiwachin dinchim sap chamidigi kyakabnalu tseridi konfe tanida kokap sap le shechira soninalu lentap chung sishichi dari dokta kondo gi tsokpa nalu kyakab nankyule tumi tongta kichishi malamchi yobima de dinchim de timpu chuze kangi sago nalu tuchi chida gubinale chabni kutsuni ma. Sri Lanka gi nyukang tewi zozinda tiwachin gyakabgi bulun shangyamra shumi tawu tugi nankyo tab tsawigi rewa yobmatse bulyoda dewi dedi tsuya pe tsawigi rewa yobbe ma. De gyakab dinalu shingyu malambi kangile kutsudi janamgi gongse yasingda penjoda tewi tab madewsu tundi yobbi. nyukang tewi zozingi lamina dare jagar gyakabgi mangyugi japchosu benibe kelang pemeda tun dare dawugi nale penjogi netangsu lejum jodo seyima daru kogi shemina janada Japan leya mangyugi japchosu chobara topsubi rewa yobbeyima de gechi dagyuda tiwachin Sri Lanka gi gechi nyude lede nale US dollar terbum sum malamchi kundu lenigi tsi chabme seyima iru kundu de lenigi tele jagarda janale japchor goni imda de janada jagargi gechi nyude ledegi kundu chimbekap japchor bemi pomshuchi ima de hemi tuntanalu jagargi gechi nyude ledelu Sri Lanka gi bulum mapa benida japchor beong se labdidu de dida chika Sri Lanka lu janamgi gonse su yasing jomidi duche jodabe mapa joni immatse loju duwigale henkera mapa joni sumchi yobima de nyukang tewagi ki tseji tsuya janamgi gongse da ti mapa benigi chaji yubima. Ne tsutsu shu tsawdo chikalu tsodun su lokdara tsachi shuge. Shungda sagi tsogi lubeda tsula lubigi samrub Dzongkha tashigangi melam chemigi nalu uju nando yubima. Tempo ola rongshulu yubi nungpo chukangsu sago shen chika ponigi teka tempo gi sokyo chaji di tsam tsanilu rale nima. Janda chukanale ne tsutsu shu demchibe janda shu tsayi to tudigibe nam sangingi koli shuwachin nabali ngim sumgirin gya kamna ma suchi ngim shani sumchi yob matse lumaya shubi puni sumchi yobbe giyong chucheda namshi rikpi tewa gibe yunta bedidu sishunida to tudigibe chablada mimang seda chi yumi di sensu. Duk janda lezingi sayda bemina inke gilerim zomida inke nesu dulen bitone yekto chunjude chida dambi jese kechigo sangim toba chutsugulu koden tabne seshunida kasigi tonle yongdil chalgo www.bbs.pt ginalu sina seshuni. Chutsu ngagi nesu da mima chabda ngim sumgi nam sangingi kole janda shu sadigi be lerim su duin dumla chigi jable to tudigi bera sensu. Pelden Druba Rimbochi, Shabdung Awanamgigi, Chusi Luni, Kolo Juri Densa, Puntang Dewa Chembe Potranle,
lebisa khatu numkor junlam dadi khurutha ma hipchika sanne ola khale numkor sulam gyudi kilometer changa joda talo gyambolu hubi me shabdung thutu rimchegi densa talo sanga chulingdi rinno drangeda chadaigu kaniwa nyamgato tobe chadi talo gyendegi thakodi chuji ngawa pekargi densa pega cha karbu chachung kamu ducheng ngawa chugegi densa dukthilega geu shacharin chegi densa nalendra nobgangi gyendesugi mendre phiyugi chulu yob mase lam dokin shangi densa lamsi nyinze tuku rimchengi densa nyinzega jamge ngawa gesegi densa seula terten doji limbagi ten nami limu terchu tombalagi gyendesu latibulu lelebzumbe jesuk mase pina zangchu di yuancha piyu nambalube yoble sanne di tongse chi sago chi me. Talogi sanne di nyungi dulu mi ubje mebe pangari nyam gato tochi imle chunyu tebe sale imi nejob sunwa rabge di sakon teka druba nama chomiki kap chunyi ki ten to debe kebi nyenda sacho temteka chabdi shabsa chu shume janka machubi chunung. Te aniga keldengi lomda techengi jinda chachabgi zayi lami kadrin timpegi tenlu sunam sabigi tenbe laga chunkuchi jindi chomden degi kunda jusu sew mase tanjulu keldengi pulok gelo nyenzo shairan chengagi namgemi chuteche sarjan nangomi de shabdung tutu rimjinsugi tudamgi zou namgem imidegi shuma gyendetena pelden drubi temba dashin genegi lungten im ta chebe. Loju da tripda chutendi sutrim dembi gyolotsugi jinshep imle triphamgi nauda chutenale yuanchap shudibe chikale chu nana thumajin zodrip dabigi ichekebimbe. Yun tangu talogi riju punaka jagagi chungyu chadiyoble jakena ritigi mi ashoka as lapsu chumidi pekelu juda yezan reba yugi tsayase shumidina maombi tulu shedruki chude chunigi tenri lungten nanu. Dimase ngawa kyunza gesen semide paa kabulu kamsanglu zhubikab cha shumitsulu nga kewa shuma dru gyakabna wanse yumichulu kiidibe gyondetina chere zigi kunda bomchugi tsi sha kabi chada ruchele jesumichi jeni inse gyoro zumchibe sunru tenlu chere zigi namtu shabdung jimetrap chu duja semtegi tenlu chendibe zetin tashin geshina pende drubi temba kongle kontu penigi lungten zumchi me inru pakapchile gende danzi thami diin sewuch meble chap zade nyamken chungdi yobi namdilu gese tenzi rabgegi yansi sumba lam jime singegi nyomagi hagadi bomsube jake na natin tembe kudrade nyamso zepmase gyombo chamdegi gyonkhae jitsu zedibe pelden drubi temba khaso zenu. Dimase desi tirab nishutsa jiba umze parogi talogi gyondedi shabdung tutu sumba jime trablu piuda kachide tu nidibe gunglo chianga jibi chilo chitong gebja chuminga rabjung chusumbi namlo shinlang daw sumigi tsi chilu talo sanga chulinglu pepshina pelden drubi kasong gyombo chamdetsulu tudam kanyi decho na tuyuse ngacho lebi tarasu geshin gebbe nanu. Te dihikab talo tsugi sewu tabshintu gyombo tseba migi kanwaye na yubime. Shabdung jimetrabi jiri sangegi temba rimbochi sungchobda labaratu pelden lama tsume tuchen chugi gyabu shabdung ngawa namgi shabgi labra chongi lojong yambi gyakabdina shideda gaki yafhiki tenlu pelden drubi temba rimbochi da de danzi tami tenzingi kibu tambasu sungshin chowan zebigi tenlube peyu samele chuchong geche kintuzam dende shudi talo gyakanalu jusu su jutso mendamli drubigi yumjin
si sangi ujagu yu churumutigi genchab chasen jungyu gidon namza kyoshin chasapyu nalin tsemarda dolegi katrapni ulu chamoda namza tachada chebe pyu tele egi rudrekeba tashi chenja yungi ruden geloja legi jite ngaba nabuja dingi shuldemba pime nabuja karke chopsan balasoba kibu kengi so thamchigi kodi masang chambe jina jen nyawra koyi chwezegi rigda chweche chabyu kansada myundrugi nyule guzudi sadup nadibe tendroi deki konfiki tenlo geyi tsawa chanchublu ngu nano te jitsin chogi kunza chutinchi chucho gebu nyebi gatendru te jang chichu kada tutu jing tambi gongse zobi geba ke ngagi tutop neba topdengi trevi laya tento kyudeshi tamba nila tukru sushigi kiawar kombi tenzin tula so semida chatumimwe Shabdung jime trap chogi talo sanga chulingi tsulakang sarjeda nyamso shugop yumisukara lejombe ju dusauda topten ramneda dridi talo tsichu gutsuni tujigibe lotara randa gebina gondi pachi ugigi gole tsichu shasum nadi nimpa mitse shawu shachigi tim tuyigi nima chomzo misulu uwa nanigi suyu gutsudi longo jachi lapchi songyoble tato tsensu champi rimte gudechi songyobime Shabdung jimetrap chogi talo sanga chulinglu gondi paji ugigi gole sechu choku nasu gutsugomide hemagi tulu tushin chugi gebo Shabdung ngawa namgelu ugin rimbochi shezi nawa topdi Shabdung rimbochi gi gondi lechang meto tenzegi chodi zedebe chokugi dayansue rinzin sangi limbigi shegin jin gindib zombasulu lobjong bechudebe trasanalo sechugi chop nasu yudo zombe Shabdung jimetrap chogi talo sechugi kablu gondi paji ugegi gole suncho nasu tsumi diletendi ime. Ngachamdi shacho dramitsilu gotamba mimalu jaka nashimletsu Shabdung jime chugegi dramitsilu chotebbe dramitsi ngachamdi talo sanga chunilu tenigi tujegibe dramitsi champe kota chucholu kanadi talogi pusu jenkesu dramitsi ngacham lapjunu dilesu talo tsichugi kablu dramitsi ngacham tense jitsu nayubime te talo tsichugi kab dramitsi ngachamdi tim chishoda jilap jenjibe chajamidi shacho dramitsi champe gongonigibe tentemji benidegi dramitsi ngachamgi liusu dramitsi lo chamida kheba mebbe yoble talogi dramitsi ngachamdi drugya khabna khung tashochibe tsuwi inru khora taloptsugi shaw shachigi chamdi tsa chishoda khung tashobe chajagomide shabdung jimetrap chogi talo tsichu gutamba jitsu namigi kablu shaw shachigi chamji jaganadi gutsu benidegi me te Dzongkha da yugo sosolu chöbda tsichugi dutendisu tampu zumbi mimalu jaka nasu yuru gyakabgi tuygi jurwada tridi dichimsu dumdare nyamdibiru talo tsichugi kablu trilam chusumzu nyama shabdu kutra rimchensu she zhugi kabda yawa mebe dichim tamdrabera yub imes shuni
Sanitim Tekalafa Chanda Tegilerim Yen Sendigi Beshumi Karalo Lerim de Sunale Nusenbe Kodin Tabdigi Bepimi Yurubdoji Katule Kuzambo Sishunela Deda Chadigi Beta Tarigi Tegilerim Ginalu Bewachin Tege Kabnalu Sovegi Nese Takjip Nikton Ketchingi Chema Te Giyung Tichiku Zingi Kodin Tabdigi Bemidela Ta Nidi Te Tatogia Kabgi Nese Dinalu Kadeverutuga Teta Duk Sovegi Nese Takjip Nikton Ketchingi Chema da Tidigi Bebe Wachin Sovegi Netang di Kadimchulu Ludigi Bebinagi Takjip da Tevegi Tubje Kadebe Bina Te Digina Nile Ta Takjip di Kodin Kadebe Tapchiga Shiga Chilusha Digibe Kodin Tapchiga Niun Bewachi Kadimchile Kadimchi Tunsiginan Kunalu Kodin Tabdigi Bebina Ta Nigi Chala Disu Kadebera Zechiga Te Digi Tubje Setundi Kadebera Chuinga Ta Nigi Tunsen Anigi Lu Shisha Digibe Tarigi Lermgina Lu Tegi Yung Chichugu Zingina Le Te Ta Tsobigi Nese Takjibgi Lermgina Lu Te Zojingopen Tashidoji Naju Nigi Biyu Seshunela Te Tebole Tambara Te Ta Machigi Shushindu Nagina Lu Te Jonamidulu Kasuyu Seshunela Te Tachikalu Ta Nalu Ta Tambamdirala Tangachara Duk Tsobigi Nese Nikton Ketchingi Chemadi Ta Nam Setun Chuinga Ta Digi Shipsuldi Bewachin Dun Kadechile Kadechi Tunsuginan Kunalu Shisha Digibe Kodin Tapchiga Tambara Anichila Ngoteda Dauchibe lasula dare ngachina jangda lezingi te gion chikizin lu tizumi ngachi go da tigi lerim dinalo chamato nigi kokop name dulu hinama kilara te ngaragi matse te ngaragi ichagi khatule te namesme kadin kacho yobde chebebe chiru dele yesi shunila ta ngachi na libegi diwagi len tegardu beshwa chi ngachi duk choi netse takship nidong kechi ni chen madi na hinga chema pa chida shibegi nale kuchuk diki chida dukwa sense dangongi giringa chi godin tabdi yesi shuni de ma pa da choi netangi takship dinga chi gyochi chikizing katule goto dangba ina sewa chin di goto dangba mense shuni di goto dangba dinga chi namngi tong sumde chi khale kuchuk diki nga chi dele rimpa shindu de longa nga gi bana nga chi de nga chargi gehabgi 초인의 단계 내시 디 세시디 가테 숨질러봐가 히디 유비나 따니기 되는 가지기 롱아이링 로 차링 가지기 고린 탑도 세슈니 야니보다 다도기 림탱딩 가지기 림탱 아보고 해지 세슈니라 가지 나히 남는 동 캐칭이 로 딩가지기 다시 비미디 림탱 어바디 인세슈니라 라스테다 마지기 당아처라 십설 충분히 베디베스치로라 라가치라 베디베로에 티티기 미케다 미규 티티솔루 시자디기 베라코덴 타빈벨라 다니베 베보도 입지다레 림탱가 바임베 테 차라디즈에 치롱육동 숨레라고 존디기 베라 테탁지 빙인슈디 촌네베 세툰 베디게 베라 존디돌라 테다 뉴마기 숨베라타 초비기네 땅디 네세 카데줄루 휘디기 베도가기 테 미규르디 부자 짬치 시자디기 베이나 양친 다리기 응업업디 아치치 줄줄도 주요가 테 미규다 미크테 쳔땅 카데베라 시자디기 베요 같이라 마파다 양가치 미크티디 다 주니밀라 마파 다 남라베루 같이 다 듀어티리안기 레림 같이 차지 짬베 보달루다 해마기다 다토기 내당데 수가라 같이 지기지루 해마베오 신가데베 되노가 다토벤션 내당 가dim치고 해누가 따니기 돌루디 같이 듀어키오다야 데 듀어디 남섬이 주지 bombe 비치 테니밀라 듀어에 같이 쪼라테베라 해마베미디 베베오지 같이 해마기 람기네 당비오지 람기네 당기 해마디 듀어디요 바친다 되데 람기네 당기 콜레 듀어디 데 해마베오진 데 네자님치가 데노시미디 해마기 녜지디나 유 다레베오진 다레기 다 해마다 다레베오다 롱아이 잡칼레베오다루다 나자라기 네치디 가dim치가 휴디 유비나 신이기도노 다 듀어기 대카입도 같이 남섬 주니에미 데 mikte na mesame junimi la mikte de ngachi chora thela longai ba na chare bimidi te atara de mikte de jirai la ngachi ma pa choegi ne dang diro imbe do bala ngachi de choegi ne dang de kademji ga hedi bina tani gi mikte de dira yin se shuni la nam sam ji ji ga ne mi la dinalo da diwa ki oda lu diwa gi rimpa de suben aziri te tanam konale de ngachare gi digi jura da thidi de diwa la lu 해마기 디와디 다레 요달로 디마고비 디와레 테니두 대안니도 송아처라 다데든 가처라기 세미 레공 렌카다 레디드스 다 지하디와 탑신을 랭아지 인기나 베오진 컨설티티 프로세스에 데 마파치치루 데 고도셰 좀레 탑 텔레 가처라
가라 카참디베 디와에데 데베 타치비스 주네 개갑기 데 다도 카치미 디와디수주 데 카남츠 미체세노 와신데 디와디수가 지기 롱아기 헤마 유미 디와디수 땡고 데 삽주고 비미디수가 지다레 데 삽주디기 아니베 베도 세슈니라 나스다 토트디베 나루다 티와니 다또 나기 손도 좀 베라 다 입지다 딱집디 거든 탑디기베 제비기 갑술로라 다시 마도 테테나루 에카 베디기베 시자디기베 테고든 네베 탑임벨라 다는 에카 마도 같이나로 시자디기베가 당아치 ጭብ당기디다 벤조기 네세세 간린다 ጭብ당다 트랑이 톱탕다 테티구라 시자수지베 네베 테고든 탑도 좀베 테 라루치기 투제 네베 나미메 인레테나루 마도다 소와기 요가 시리기디 수카데베로 요가 라스 디나메스메 카치도 치닐라 당아치기 디와 케우달루 마파나루 비게 손도 좀 베라이 딘딘다나로 카이 이디기 뱅아치 카 딘디치일라 마치 디나로 디와 카치도 장사리 소에기네 당다 디위기 디와이 디나로 당와도 마치기 당아차리 게캅나루 밀루비 네츠치에타도 마치기 디 당아차리 당치다 쪼라디 메테 인디베스치로 밀루비 네 당기치 텔레 니소달로 마치 셰리기 네치가 됨치가 헤디비나 디 마치 지다도 텔레 숨바서달루 데 소에기네 세야다도 라다 소에기네 세베오시 가dem치베 헤누가 안디소야 마치 다도 세슈니 텔레 시세오달로 디가치 초에네 당다 릭디위기 딱집지베니 베니디기 디날룽아치게 디와디수 마슈칭아치기 당아차라기 침자창 레레기 데 라나수수기 자와 소기 좀다 손남로 마템바디미 미랑치 피두치에미 아니 벤디기 당아차라기 도성도수가 되베 조도가 데 엽소도수가 되베 잡도가 대nga 자르기 옹법이오지 옹법가 되래 탑도가 되수에 디오 대가라 계신 게 베라케니 대nga 바서들로 nga자르기 침기네 당기 콜레 디오디도 nga자르기 미기디수 다침 기네 당 가좀 지날라 바데도가 라 야로 딩침나 올라루 찌침 라루 장침 라루 대nga 자라 침다 딘다 데레 쇼음다 되수기 잡잡기 침기 한번마로 레세두 딘디 nga자르기 밀로 기 가절로다 nga자르기 두게 합나 유비기 미디수기 데 침기 네세도 쇠가 데 베두가 데다도 세슈니 nga지기 다 두세오달루 nga자라기 침나기 임베 침나기 옹법기 릭 데레 nga자라 주잘라기 릭 데수기 콜레 디오지 데레 dun세오달루 데 nga자라기 다 메셀루 nga지기 주줄루 데 디오데 nga지기 다 게합기 데 nga지 메셀루 펜톱지 베 차주고 바진데 미시기 하들레 베와진 코라기 디 카디까지 치외세기 디오좀 같이 아니베 기베 디디기 nga자라기 다 차지 담는데나로야 케벤 원님에서 노디기 미시기 삼차징아 지 돌림베도 세슈니 아니나로디 다게 갑 슝기 땡아지 철로 미셀로 데 가dem집에 차슈디가 아니 베고베스노 와진데 같이디 하치님에 차라 이군나로 같이 하치님에 게갑나로 같이 하치님에서 메지 디워지기 베베시날레 디 코라기 지순이도 안데 아니딩아 지 쪼름딕디기 베 쪼름 당버가지 메가 니버가지 메가 숨버가지 메가세 아니지 끼디 디디딩아 지 땡아차라 시주캔디술로 펜지메 더가스노디기 디와디 주 아니 깨도 세슈니라 라스다 다토나기 에카 듄데 집에 테네베 다 마루 베네베 손데라 다니베오다 조라데 십슬다 딱집데다 티디기 베베베 와친 테널로다 에카레레레베티나 니세카레베도가 아니치라 라스 다 당바랑아기 다 밀롭기 gule shijak degi ngagi dordi chibe shuwa chi ngachare gi khamnalo zum chibe ochinda millob sewdalu ngachare mi da jachale be ochin jacha kadimchi gi dongsep na laba dedoga jacha kadimchi gi thomkhale ba dedoga sunga chi dinale ne sudule beni da dato ngachi ngitong kichi ni chen ma gi juk choine che takshib da thudalu te ngachare gi da thomson na laba demi te millob be ochin te halam jachale sumchu sogudi chi te ngachi thomson na laba debi gi yenshu jundi 디 좀뱅아치 다다 자찰에 독주레지 되지디 다동아처라 다 동습날에 바로 되디 두세슈니 이외에다 해마다 체디기 배워진 다 톰순날에 바디미디 자찰에 배워진 야시라 디 베디디가 잘마 벤저 공부에 저에게 딱선지라 인세슈니 뱅아처라기 침 레레신두기 당아처라 다 사창 배워진데 사창이 체지지에 같이 찌잡니 아니 찌잡이 버들어 아처라 침 공부를 레날로 등아지기 체질이 배워진다 하람 미시시기데 마파이다 토쇼 할람 두든 주함데메오 마쇼 레링이 데메두 아니베도로 마파데가치 진용기 체지 땜달로 같이 사창레르나 미시시베기 데베 텐디 데 디날레 카치우딩아치 같이 두서진 당아짜기 게합기 야르기 곰보 든드포에기 네당루 당아짜기 밀롭기 아짜리 미시기 로치기 체지지에 요발라 아니베도로 같이 다 인케나 베오지 미디안 이슬람에 아니디 당아짜리 두기 합날로
밀럽레 지바진 자체를 지서바진 자체 납주되지 로 캐지든 오주다 자체 납주되 캐지 오주 캐지 국이 딸레베 텐데 예세준이 아니디 다 인기날레 버지 미린 이생아다 지슈도 좀 베베 디나면서 같이도 진라 아니데 아니베 텐데 디 디널로 시작디 가차기 개합기 네체디 밀럽기 네체디 다 할람 다 밀럽디 다 같이 현실이나 계시이나 디랍출라 다 로케지 구세간에 나면서 현실지라디 멤베 계시에 멤베 바 다도디 같이 할람지 바함지 지가 해는 발랑 같이 로기 체시 벼진 이유랭 같이 다디 벼진 다 나라디 이니디 다 밀럽기 날로 연테타도기 미치 아니 나라기 따와진 당같이 이게 합디 할람지 다 미 계시기 간디기 존이기 좀비기 내당 지구 헤디 유에스 준이 아니로 따와진 다 디더 릭디디기 베 당아처럼 인기나로 배워진다 디펜던시 레시오 셀라메 당아처럼 찔리지 땡디기 데미메바 가처럼 다 할람지 다로 쟁아 우주디에 다로 라비미굴 땡데라 코라기 아니 저 좀미 주바 아니 벤디 때 세미줄 땡데 되고베 데 다로 다 찔당기 람로다 티디 배워진다 로 독주 랭아 연치디스에 로 시메 라비미도 술 땡데 되고 베기 예술 키디 아니 좀 배워달로 맞자기 다 디펜던스 레시오디 할람지 다 십주 시구 자찰리 집 시구 되지 그 헤디 유에스 슈니 아니디 다 안내기가 지기 고아디 가데 벨랭고 모서진 미 자치 예살레 십주 시구디 또 시밀로 땡디기 되고 미 네치지 메발라 아님지 헤디 유에스 슈니 다 다치 디 가지 로기 체지 케치구다 십시구 다도기 아니 찔리지 땡디 되기 체지다 와진 내가 지기 개합 아지지다 되게 베단디 아치 내당 답 마데가 지나 시니기 고가 bombe라 녀가 bombe라 두시주니라 다디나루 가기 셰르기 체지지 슈와진 다 셰르기 테칼레 해바진 당가지기 시연기 네체디 할람 자찰레 둔주 디지구 헤디 예수주니 당가지 디기가 질라모서 오진 당가지기 개합나루 할람 미 자체 둔주 디지기 딜라기 시연 데 domdari yibeki loju inseshunila de dilhaseodalu da inkeda zongkha de shemi lochamgi ki disuga china indebe chirutubla anjigi da neshidi achare melo pyalam dunju de chigi de dilagi shi yebeki nesul jundi de soegi ne tangu de ngachi ma soegi de geshinge baben namasami sosuji be didumi soegi nalu byochi ngachi dosong darangi nau chaure probe byodalu de menji benigi de dodul benigi da nau chauda rigdewigi dodul benigi dinalu ne 다 도서도서 가데 비주도가 디기 디와 지잠치 안나로 아니 버들로 같이 데 할람지 자찰레 비와 진짜차 케지 게데지 딩아지 로 다우주니 기린나로 공기로 나우서 아즈레 포디 데멘 칸나 조급 텐디 예스위기 로주 케디라 나마 참이다 자체 케지 게서데 마바 헤마다 쳄데디 데 아시 자찰레 야야 파주위기 로주치 텐디 디디나로 마바 게신게 베나마 참치 소소베 슈급지 마텐랑아기 다 데 소소베다 ngacha기 도총기 대가에 해베 침 자상르레나 도총기 대가 해바 ngacha기 다 자상르리기 할람지다 마닐비오진 일럼 할람닐 좀 동창 앞중가 니다 갭자 쭉숨디지 도총 땅위기 로지 텐디엘랑 같이가 다도 초이네 시기 아니 기 다시비 인연슈다 티디비오진 니낭도닐레 다 동셉나 데미디츠기 할람지 뉴탐 동다 십시 두데 지조도멜 공기 도총 로지 남고나루 델레 로지 멤버 더레나로 아네레기지 땅도 멤버 땡아자라 톰소나 데미데 주기 배워진 할람지 도총데수 더레나로 동타 독주레니 되지 땅에기 토 안에 비텐디 위에서주니 안나로 아지 다 델레 제미 디마바다 마슈치 디 도총기나레 데칼레 마슈치가자라다 자지기니나 이멜라 다 ngacara zathunggerik yomidina lora alamchi jodome de ninale ngachi da mahshuji ga chigu tangdo so chi ngachi gi di omgi riknam yoni no lau dele chemese riknam yoni gi dele da chum da ni regi riknam desun yoni dele shagi riknam desun yoni na ro song mam ani be tangdo se ngachi de ngin shune de tendu su shuni la delen da chimgi gi thekha heba chin da chimdi de ma ba ngachara gi duge habnal be chin da 밀럽 할람지 다 공바 납중가 니 이메 자찰레 벼지 아님지 지기 되라 랑기라 침 유비기 네트 키디 위에서 주니 코라기 침 유비베 데벨랍디도 볼라 디나레 다 동선날 벼지 동습기 이칼레 벼지로 자치 든든기 하라 침 코라기 침 유비메
데 톰카 벼진데 자치 줍시데 지기데 데 코라이 그 침유베 데 데멘데 시미드스 가랑아 자라다 칸라고 데미기 임발 데 델랄루 할람 자치 쭉지 데지데로 칸라야 따마고 데보다 랑기 치메 멤베 니좀기 침날레 데메도 베베어진다 마차라 슝기 톰베 진짐랄루 칸요데 수나라 마치 침 톰베 진이도 볼 아니 좀비 람루 이비 예살루 할람 잡치 자차레 쭉지 데지기 이거 데 칸라 톰베 이비 침나 데비기 네슬레 데베 케디 다 데칸라기 테카에 마치게 두어 충쿠리 끼리 따이라 따비보달마 바 이니디다 마차라 다 초이기 내장 야기주 다 데디 델레펜주기 내장 다 티디기 비오달로 다 마차라기 톰손날반 데미드 주기 할람치 진용기기 마파 이니디 다르 라루기 토베이 라루 마오베이 데보다 같이 진용기 비오치 할람 동도 든디지 톰가 데미기 자창레리기 할람치 랑기 칸라디 동도 든디지 인기 체치 텐데 유시슈니 디좀베 다 동셉날레 비오치 인디 동셉날레 비오치 바파 가라랑 수수 침나 데미 인디 베스치로 다 공기 침딩 아치 칸라 담바진 때가 됨지기 찌톱 세우기 듀응아지 코라기 침나 데디 비로 듀어 데베 깨도 발라 야가 지선 공기 다 도성기 아니 토기 베고니 되기 데 도성가 데베 조도가 데 코라기 침나 다 공기 칸라베 데디 데옵 텐서 바진 가dem지 찌톱 세빙아지 듀어 데베 깨도라 아니 비기 비보달로 동셉날레 비오친 할람지 찌님릉아지 동도 시리지기 찌 데캉라 아니 베텐디 도스슈니 벨렌 다 시미 데 마파 심기릭 남디 마파 소소 같이 우치디 민두 인디베스 치루다 나차라기 침날루기 옹밥 디수기 콜레 따디 벼달루 델레 중에 디수기 따비 벼달루 할람지 자자 숨추 소시 데지기디 3-4시간 에미비게 로제 키디 유시슈니코 데보달루 다 가데베 같이다 다렌네슬 데베 마치기 베비 벼달루 가데베 하고고서 오칭 아차라나 다 마치기 공바셈디다 다 나차라기 아나 토데블레콩 낭센 행간날레기 테미기 공바니 미달라 공기 공바디로 침공 유미기 공바이 땡아치 찌찌기 공바디 땡아차라기 다 녜치기라 소수비 아치기 아니베달 아치지메다 나치기 녜치기다 티디기 비와친 데자체 숨 소시디 데사마다 뿔레라미 베텐디기 유에세슈니 델렌데 다 하람지 자차 레비오치 납중 나기 디치기디 로 사이미 이미기 데 할레야 사 에카르날레 학디기 비글로지 공기 데비 키디에스 슈니 델레 자차 델레 날레 학디기 요바지 데 자체 게데치 같이 공바 자체 게데치 디로 데 델레 토베 유비기 네출레 데비 키디 두스 슈니라 나스 다 지데네라 다다 지나기 뭐바 에카 마도마도베 순데 데데 다토에 데다 에카디 주기나로데 네체 가라테 마토베라 순데라 다니베보다 다 시든 튕긴 디수기 태가 heb달로라 데데다 디비기 나로에 가데베로 두고라 시든 튕긴 디수에 가에 삼베 말라람베 데 데베도가 데 양친 데 테스나라 발라루치기 사고라 루치기 나라파 다 마지기 나치기 감나 자슬레 자차 룩메 가데 다차 조디기 비비기 로주에 네베 튕디 데다 집설 디수기 베르베레 네베 로비메라 다니베 베오다 다니 좀미기 다 추베르베서 추르다라 통슈기 강니도 시든 튕긴기 나로 배워진 가데베로 상디기 비도고라 concept다 때텔엔 톰기 사고 가틀라 바라베로 라스 마바다 시든 튕긴기 데칼레 마바 하체슈지 딩아지기 다 쪼림 딕딕잉아 자르기 다 가라 디 다마사 참베딩아지기 디에미츠비 이로잉아지 같이 우담코 잡디깅아지 디오게오달루 다 퉁추기 지 디윌랑아지 퉁추기 배워진데 퉁슈 짱똑도이 다 퉁슈 예바기 미토베 짱똑도베 디 유미기 네시 체시딩아지 둘렌베도스슈니 아니 배워달루 퉁추디 마바다 자찰레 자베라 할람지 유베라이로 가라기다 고하랑기 추랑기 고하 다 타링사 오버조 먹고 베랑기 고하라 휴미디라 할람지 자찰레 버치 굽주 고고다 차구 자찰레 자베셀라브레토베 아님지 가라기로 추디디 행상스베라 유비비 데 게디 예세슈닐라 데 디좀베 당아차라기 상치기르기 베벌 당아차라기 잡상기르 남데수에 다다 로다 헤마벤다 아치지 데 쪼타 유비기 로징 아차라기 합나 이로에다 다 도징아 징이 동케지 니기 년주다 티와지나 데다 할람 자찰레 굽주 고구다 차지기로 다 잡세로다 마차레 다르나베기 튕긴 쭉리기라 유비기 로주데베 텐디 예세슈닐라 디 굴레다로 마차레기 lokme야 같이 또 찌메 데 lokme야 데 마차 게합나루다 다 로주 남섬체 라베 몽고베 마차레기 비기 통사다 시사 임베가 데다 lokme 유베라두 가디주로 데 탭테가 헤누 이레 사가기 군날라 아치레 데 참마츠바 유도멜라데 아니도다 마치기
nale da jachale biochin ro lokmegi biochin jacha gupchu gogo da chaduni me ma pada jale jasire ma tupchi bindu serano me andero ire ta misalu da solari chungiro solare tukdigi be tamdigi do bal ambendigi namche mathomichi da chulejiru milejiru tele chapsagi riktamgi ani ngarangi soegi thedengla chedu pesachiro tada yargidi yorajunula ngachi bi dachi shuru zombi da ngachi gi rimtanga nga derebi hemale gadi bi degane da ngachi hagola de datu ne tanga den chigo hechi ngachi shigal ani bi gale ge khabi gongpel gi juro di bombera yasnu shunila ani ro da shemele ta digi shwemongobe ani da necho disu gerwara shebe bala de chi di ngachare gi da hema bende chi anime da khachi to chi ge khab yagi joine dang di gachi hagong so chin da chi di ngachare gi mesi de chugi the lokngen desu jangthong television desu chimnalugi tatemchi hebine digine chige nga charegi choine tang halamchi hagoeba da anita adibire da jangthong television chimna yimiero jachale cheochi halam chachi dunchu dishigidi television yebbi khedi yesi shuni de dizumbe da nga charegi dulten mobile me dia halam gurju goge jachale de chigiro kungba anemchigi de ro mobile garai mobile dut mobile yebbi berake didu dinandun yelero internet ime data internet mimi de ngachi gi gati jure da ngachi ani so betaw si bedalu dongse bi khale ba jugo thomsonale jugo di gi khonale thazunale ba ngachi gi hyongla ani bi tabi bedalu da ngachi mi si gi the phone di tarana ba gi phone smartphone simi di mi dinalo tabi be khongi widget gi bi bewachin the internet gi biology ime bala so ani bedalu internet de ngachi gi thoda thidi gi nyeju da thidi gi bewachin guchu gogo da cha du jale jasum chira ime ani so namasme da cha bombera ji no shunila ta tomopa nagi dumra chi sundela ta nyomada chebda te yargi konfegi tekale bedi bero ne segi nalo namsabe yargi asubbe tani beuda ta ji ngomandrla ta nyomagi shipsulgi dubde da te tarigi banalu beuda khabadi shu chesuchi kachinalu chadigi bedogola ta china ta digi bewa chin ta kilo ta ingena ben median age to mola ta anigi nalu ta digi bewa chin tumra chin ka chesusum chibe soimbe 인르다 시릭다 소하기 테칼루타 디베와친 등유모다 챵다 야르기 야수 다 아니비오다 뉴모다 따뚜기 바나 캬버 슈체 수지 같이나 루중디기 베도가 아니치라 다 캬버 스루마 바다다 다시 미디로 남성아자 인가진기 캬버디 가네미도 볼라 다 인가진 스루에 다니 다 인가다 지슈도 좀 배가 저기 미디언 에이지디 야야 조이간레데 데 디기 딱선디가 시스템 소징 아자게 합기 밀롭디 마쇼지 게슈지 오니기 딱선이 임발 아니 베오달로 디 벤줄로 토봄베라 포비 세슈니 가시센 데미 게슈 마미 유비간레 디나롱아 차레기 벤조기 라 라샤비고 데 디나로 데토베미기 아티치 뉴스지 정보 아니 벤디 당인가디라 디메 데 지미 디디디 마파다 케바스로데다 가차레기 게합기 야르기기 곰바 가데베 주이가 케바디 디 당아다 지슈도 좀 베라이 데로 헤마다 쳄다다 또 야르기 조베 베라 텐디 두가지 아니 다 시밍아 소셜레디 주니에 미 인디베스 주로 가차레기 다 장칼레지 네셀레지 자찰레지 비비오진 헤마다 쳄비보다디 다치 다 야바라 야스노볼 아니 벤디기 so 데 아니 베오달루 다 닝가기 테카디다지 루비차라게 손도 좀 베라이 아치치 디 ngachi within isdia jo delen the dependency ratio sala ngagi da chachi chui ani bo dalo dependency sim de de chili chi ten di de go mi jachale ya jo ga le de ngeng kha chen jo gi gi ga nga chara gi ga hablu penjulu tho phoni gi ngeng kha yuble di achi chi nga chara gi ta siju khen de su gi di nga cha charji da siju de su zo dalo da ani chi thujin ang di gi be zo da ba jin de de di ge na ma chami gen di bombe di me chaung sala no mela ma ma chi gi be chin sta dinaluda chidila ta to nagi shipsul di soye nebe be takjib gi shu di soye ka setun be be daluta takjib di be gi kapsu be di be sichuru dala be sashinali be di bere te ta da thidi gi be takjib da de gi setun gi trubde da thishina ngi shu da thishina be te de gi le de da lenka be di beru ta yi sa be di beru miseda chiga be di beru te dewa ta pobla ya sharu du bala ta ni di sugina luta kadeberachi yogachi nyamdichi nas 디마 바나마선 같이 또 지인라 다마 방아치 다 초에 내당기 년주디 덴사시날 랭아치 다 해마벤다 기데베 가처 파트는 베디기 담벨비니 디오이비기 레콩 랭카 레디 데수가라루 이로에다 당아처라기 다 게하비시 주데 티디기 가치 기데브디 파트는 베니미
이로에다 다치슈도 좀비 아차라기다 용델기 튕켄디 찹 치우베베 주니디기 아라기로 용델기 토칼레 지츠베스 노디기 가지기 다 인연주디 수가 아랑아지기 용델기 토강 아차라기 차르고 NSB기 차르고 디날로 쭉디 예세슈디 디날레 파블린 베디기 가지 따비버들로 다 카스카임 할람 가지 인다 주니 기타리 숨치 소치지루 가지 차르고 디날로 가지 주이 따비버들 다 마시지 할람 동타길 하기 디 파블린 베디기로 인주디 지누발 아니 베오달로 다로 디오유비기 레콘해 랭카 레디디 수기 디 따라다 따도 유 메싱아치 데베 마차리 데베 도메 디 학버도 당아치 차지 쭈집 이가실로다 차지 죽숨바이마 바다 다로 슝기디 알람지 잠디기 할람로 주다함지 해질라 아니 베오달로 디날레로 차지 잠날로 디가랑아치 초에네 당기 년주디라데 랄렌 탑데에세 슈닐라 데데 아니고 차시작디 아니고 시작디기 때문에 다 록슈맘 같이 베니나 디소 차지데 디고라 잠디기 제 메시슈니 마발라 라스타네 보다타 입싱 아리 카툴레 조에 주삼치메라 다 찌당 다다리기 10설 베르베로 타일라 딱집기 인주데다 티디기 베베 보진 다 네세다 티디 베베보다 다 주두수 지베베 다 이용 지치규징기 카툴레테 지치규징기 카툴레베테 따레 루기 초위네 당기 딱집니 동 캐칭이 제마데 세튼 베사이 두브데 춘사이 다 두브데르루 지샤바진 세당아치 에카베 메마신다 다 직대징이 진을로 안베 임베 셀럽니기 다 네베 시샤바진 안좀치 다 지집이 주서친 안베 임베 소치 디 같이 좀지로 고랑라 가데베 슈르 와진다니메 아니들 아바다 디날룽 아치기 다 소소베지 슈니민도 뭐 아빠 인디베스 주로다 초이기 내장기 딱집다 티디도 장아치기 다 아니 이기 디뎁디 된 차의 슈말룽 아치다로 소소 디뎁지 땡아치게 일본기 세시 일본기 세시디 싱오마디디굴로 시작디 일본기 세시 배워진다 해마기 다 지카딩 아치기 뭐바 도디 냠미수 대지지 된다 베미수 이루다 다토기 네시디 네치다와친 해마기 동 줍든루 가지 일본기 세시디 자샬레 벼진 자샤 게에다 차니디 징아지 밀롭기 벼진 아님지 일본 기강일 유베 텐디 다 다르게 벼진 다 할람 자체 쭈니다 차시 일본기 세시디 아님지 텐디 디 마치 초이기 네 단기 딱집기 둡딩 오마지 아니라 가지 일본기 세시디 템베도 볼라 닌다동하기 나로 초이네 단기 딱집기 네시 디마도도 베라슈이 디 호칼레 학버도 같이슈디 띵아치기 일본게 세시딩아 저렇게 야합기 일본게 세시디 아틀리지가 헤디가 세미디에디 아니기 딱집디 텐사시널에 데 나치 다로디 뎁소스치 기타 소스치 때니 벌 아니나로 표신 땡아 나치 일본게 세시기 콜리 데 일본게 세시디에 다 종카 가티기 일본디 토슈이 베나 마슈디 가티 베나 디수가라 아니 딩아 저렇게 차리시 점미 시주조 캔디수기 디 락렌 탑디기 나나바진 땡아 저렇게 개합기 태가르도 텐디 위비기 강이 됐는데 맞도 배가 저렇게 종카를 레신도기나 강이 토슈 가티 비나디 세 추홍세위기 데려와다 멜람 땡아치 리오지지 계지기 카트를 보신 데비 예세슈닐라 데라레 마타메미 헤말레랑 아치기 들어가지 아니 리드디 마템지 갈레라 남텐도스미 디오 게디 살라데 디미라마 도치고 디디로 랄레 마타바디 미디 피두치 미세슈닐라 가라티고 랄레 타티기다 나차라기 용델 페이스북 날라파 동데나 라파 지디베레 다니 포버티 레이스 미디 콜레로 순데 모토도 베나밀라 시체라둘라 다니 베 ngachi taati beochi 데로 ngachi 베미기 딱십디수 텔레 데미 세슈디수 데로 닐레니 베베 ngachi 데베 지오 메세슈닐라 나스데다 차디기 베다 두체 할람지 창수치 조베베 다 나기 카툴레테 다 나리 카툴레 슈니차니 룰립다 데 나기다 지슈 마사미기 담 다다 인슈다 티비기 디수유베 와친데 더고 카퓨치피게라 나스 마바 담마토투 베가라 주이세 슈니 마파다 디나롱아기 다 게신 게베 주와진 디디세게 멜라메 디나롱아치기 기다 비오진 기다 발람지 당아 자라기 쇼라쇼레브라 할람 니젤랍지 위기 디디피안 벤디가 가라 마산 참베디디 땡아치 슈니 코코에 아니가 절디세 민도 안 벤디기 담마 방아레 혼트레디 주급 유미디수 디디가 자라기 시주루 펜톡 마자기 게캅루 펜톡 유미디수디 마다 가랑아기 마산 참베라 슈이세 슈니 소 록수집에 시미 슈니가 네미세 슈니라 땡아치 루고갑 나멘들 남서 가리치에세 슈니라 라스트다 차디기 베테다리기 태기레름기나로
Geyong Tsichu Gyuzingi Katulebe te Tugi Sovi Netangi Tagjib Nikton Kechingi Chemadi Setunbe Digi Tubreda Tidigi Bebe Wachingi Akabgi Netse Kadim Chuluduga Teta Tagjib Gingi de Shika Chulu Shadigi Bekorin Tapchiga Tetenalu Tamise de Tsugi Katulebe de Belo Samsharda de Tsuka de Kubimaga Tetenalu Ta Tagjib Ginju de Tidibe Wachin Tetena Eka Maduginalu Sowagi Bedi Bestirute Sherigina Bedi Berute Shiten Kochigina Lebedi Beru len da shendajin milobda gi tangsule bedi besichire te tsugi na nyo madap chebda te ne seri karimchul luinuga te tsugi kole dubde setun ji nandi gi be yumi di go tun sendilu shi shadi gi be te lerim chi koden tabdi gi be phimi di temchibe sensai sishunela sane khale janda gi lerim semidi tsugi te tagjib ngi jugi tongkechingi chamade da thidi gi be kya khabi ne seri gi kole matto berasen sunu wi re wada chika taringa chi shushindu te na zozingi jandagi lerim nalu shegi shedigi bechunna matutu bekwa khasebe shudamwa nyasebe sunamidulu qasu yuse shunida lerim semigaralu kadiche tegi lerim pimi ngirup dojigi teta tarra shumamgi tegi lerim pyodalu lokuz zame jonse shunela kadiche 참지 가참게 조조 냠지 조게 가토좀 바잘람네 소소데와 셈투메 차로수 자람 좀비가 도착해서 자람 좀비가 도착해서 지니 숨쉬어도 Shembe ka joy di na tomba namo shebe ka joy las ka joda ka jo ja sa mi na nyam ro shemba zombe ka joy las ki ba 참지 가참게 조조 냠지 조게 잠벨라기는 자자지지 내배 동루가 섬시시배 차로 리스팅비 차로서 바가 리스팅비 차로서 바가 지니 숨쉬어도 인게 지니 숨쉬어도
참지 가참게 조조 냠지 조게 같은 바자람니 소소대와 생투미 잘어서 자람 좀베가 도착이사 자람 좀베가 도착이사 지니 숨쉬가 Chandi chir sanga duji thekpe lulu bewachin tsagi tongla jawi mense sanga gi lulu damsi gi ze tsam gi den lu methap mepchi iru mide chirtang lu longche matubi sengin chi imma se neba sungi tsawa cha se do seni thekpe lulu ya paje so chibe cha sha pi so rikpa khatule beru do mi so khamda simgi theten nicharalu nekin chapmi jukin so chi imbe shedo yebe kha mide da zasa nanke gina loya tab drip da madribi kangel so chi chale tendi jum i cheda lamsel kachi gi thele ya chandi matubi janso cha ja do yeble mi dajin kara iru chandi longsu cheni le kade data semgup keche chir zangen tam ko di dugi melam lokpa tabale tendi jum imma che naba sangi victim pita ngomach imle temba sangi chomden degi jesu jume garagi panje ni choju pachi in tamko gi dupa namkha jole tengal hai dongkhelu chokdibshu sima saha bomi degi oklui dongkhelu chokdibshu khailam bana khimi gi barngin gi dongkhelu chokdibshu bleten thalu ngin sum thum magi bleten jikten gi khamdina charchu di sumi bab lochtak to mile mine da chuni su jun ma cheba jumidia jumsen sengen tamko longchi midilo top imbe so ripe khatule beru zengen tamko digi nana gi logu nepkeu mase u tonglen beni lokangil bom jimmase thanju cancel gi ni jilu judi duse marim lera shikin juni la sobe kangil la shichu yumase mide thona luya se toto chimi thomle ten zengen tamko de pangtap ka de data bewachin thepu ni chara lu phemba bom yesishuni Diki samdina ngachimi mashogi solu ningi yebi sechi tamku sale shemada ningi yebi sechi tamku sale shemada janda tukadinale churuchusu tugi nesu janda shugi ta tambra nesu sodin junta sagi tsogi lebe da tsula lebe ki samru jonka da tashgangi milom chiminalu ujuzi nando yubimbe timpu olarun chulu yubi log numko chokatsu sago jenchikalu ponigi teka timpu ki zokyo chashidi tsamtsanilu raleni imbe da nesu kase
junta sagi chula lebegi nindang ngagi rinlu nani imi tashigangi milam chimi ten chunibegi nalu ujuzi nado hipimbe de milam chimudeya tashigang thomkalu hebi duk olympic chobagi chidin khana be tarile nani gutsudebda tinalu lamda gelo sumja lapchigi taka tobe karato de milam chimudeya za nimgi setu nani gi lerimdo de zumbe junta sagi chogi lebegi samdu jonkagi milam chimuten gebegi nalu ujuzi nambi kara hipimbe de samru jonka jerim lobda komigi chetang nabe tarile nani gutsumi milam chimudina gelo sumja ngapchu de chigi taka todo yup imbe de nim dogi milam chimudi za dawgi setu nani imbe Bhutan tendel chobagi samchi temkong ngigina le demngo chu selda bedi yup in de choba degi tato senchu shumei chatugi tenle chobigi demngo chenga selda besa digi yup imbe de choba digina le Pincho peri samchi temkongi nale demngodi kelo ngapchunga sumlami pasa dojimda khogi chula kombi shiyundi Australia lo Canberra chula lobdegi nale thakenu taru khogi longo kechi dinde chigirin dakchungda shiri khechobe cha shudiyo bimbe de pasa dojigi taregi chatunalu dodin mabewigi hema longa girin lu samchi da pemagasel Dzongkha lu zongrabe cha shunu de lekelo tukchuri sumlami pushparaj homgae di ugenzi uselzi demkongi nale demngobe selda bedibedo de kogi konpel chaji da chula kombi shiyun chayub matse longo chubdingirin yunglu cha shuyubimbe kogi tare sudun nalu majuwi hema satirchu chisongda nadin beyub matse jemi chongla suya bedibehubimbe Sarbang Dzongkha nalu pasha zongma chobe umidi za dawle yang chatandibedo dia Dzongkha dina African Swine Fever semi pani di mathumbalu daw ni lapchi jowegi shuluimbe na hi chida chunibina gelipu gyo pimata da redarang ichun niginalu pani thumbigi shu Dzongkha dina pashasu chonile kacha bedibe hubi de pani di gyo guda gelipu thumdi ogi temko chiginalu chi jodebda nijidegi phap sochungkha khechinga lapchulo thopopde mache phap sumja sumchu lapchia sedebimbe iru nijidi kanigi tenle phapse gop thumigi choda chulo kyuti sutuni bedo shiten khocheda keldin limbugi sumina thimbu olarong chulo hebe numko chokacho sago jinchikalu ponigi theka thimbugi zokyu chajidi chamchanilo raleong simbe de limbu do jitsri da thebachin zokyu chajidi tichu lo chide chikalu de tadi bechubigiro u simbe tegi kole langa chirigi nyishubemina lembogi sumina zoki chaji kachira tsamro geljin thomso kombe lenso ki lamden da thugo se ime lenso digi lamden dia nahi chida chunibena tsam chamida tun lenka digi timbogi zoki chaji di tsamni kotsunu workshop area de katina ngizin annalo thong titibe 인베스트로 안나로 가라 사고 지나로 통과서 와진 몸몸 다우다우게 고 몸이기 라여 바진디 아니 workshop디 몸베라죠 디멘 데마니마기 주티 지나로 라충구 참팀 디수디 가라 안나로 조가서 와진 데민 대응아지기 사고 나로 라랑 수수기 사고 나로 아니 타나로 루마츠니기 딜레 아치리 추추니다 아치리 참침이 라디수디 라랑 수수 사고 나라가 중구베 단숨 테니기 고급두세 도로 렘보기 숭미나 num코르 쪼항 차념라 빰술루 보니기 차지 유미기 테카야 라주 비웨강라 유스 임베 텔라루치라비메 빰술은 예진 베디도세 아니 마 올가롱시 미 워크숍데스 보디기베 빰술 반네서 메니 데베 노슴 데베 타메 데베 멘세 빰술기 워크숍디 히말레라 로팅고 스트럭처 조베기 남두레라 빰술루 워크숍기 사고치 예진 베소와진세 te kashmisa wajin te gara malo pung mo dewa te yalo atsichi lalu sago sosusu nalbe beso wajin seko hoi rewa debeke di himalaya du dare mitsugi ola rongchulu yebi numkor chokhangi sagona khangla thodo yebi ka numkor mashungbi kangelda shemi tab madiusu yebi kole nyokshi kyub imbe chilo nikton gelu numkor chokhangsu ola khalu poikap numkor chokhang sumchu soni dichi deyubinu dare ola rongchugi sagona numkor chokhang chikja ngapchu dichi yubime 장자 내출기 때문에 디비카 프라단기 내출디 상하츠링기 두릭베우이 게캅나 타이콘도로 탄디 유미초기 츠릭디기 튕킨추 레줌베 톱츠니임베 데디아다리 묘 게비세 지미 오기 온추초기 타이콘도기 딘침 삽점니기 때문에 살랑 텐데기나로 우주지 나노 데 딘침 삽디나로 탑치칼로 미직동 닌자 숑비기
tendur besagi sago ji oni imle gelchi taekwondo gi tendur chuya goden thapchuni imbe de legul degi tonle dosu nultam saya ngap chul hapchi neni imda mangil japchu de korea gelchi nyamde ledegi bebeo imbe du taekwondo choba da trip da dinchim sap chami degi gya khamna cherik di konpel tani da kokap sab le shara zoni nalul hentap chung seimbe de tare du taekwondo choba nalu gya khap nankyole thumi tonta kechi malam chu imbe de dinchim dia thimpu chuzel khang gi sago nalu tu chu chi da gubigi nale chamni guchuni imbe Sri Lanka gi Nukha TV gi zojin da thibachin gya khap gi pele chanyam la shumei dau dugi nankyo tapchobi gi ro yubmache pele da diwe gi dedik chuya bechobi gi ro yu seimbe de gya khap dina chungil malambi kangil le guchu di chanam gi gonche yasen da peljor da diwe gi tab madyu su thundra hub in de Nukha TV gi zojin gi laminalu tare jagar gya khap gi mangil gi japchu chu benibe khelang bemida tun tari gi daunale peljor gi netang chu lejum jodo seimbe de taro ko gi shimina jananda Japan le ya mangil gi japchu su jobara topchubi gi ro yubbeimbe de gelchi dajuda thibachin Sri Lanka gi gelchi nidri gi lede gi nale US dollar therbum sum malamchi kundu leni gi chi chap me seimbe iru kundu di leni gi tenlo jagarda janale japchu goni imda dia janada jagadi gelchi nidri lede gi kundu chimbikap japchu bemi bomcho chimbe de hemai dunchana jagagi gelchi nidri lede lo Sri Lanka gi pele mafa benina lo japchu beong selab de bedo deda chika Sri Lanka lo chanam gi gonche yasin jomi di tuchu jodabe mafa joni mache lo judu gale henkera mafa joni zumchi beimbe de Nukha tewa gi kiye gi tseji so chanam gi gonche da thidi mafa benigi chaji beimbe ne su te chebe shu so da chika chodun de chulok dra cha shwachin jung ta sagi chogi lebe da chulo lebe gi samru Dzongkha da tashigang gi milam chimigi nalu ujuzi na do yipimbe timpu ola rung chulu bi numko chuka chu sago jenchi khalu poni gi theka timpu gi zokyu chaji di chamchani lu rale nimbe da thoti dra nam zangi kole shwachin geyong chuchu da namshi ripite wa da thibda nabale nim sumgiring gya khapna masuchi nim sani zumchu mache lumaya shubi phuni zumchu be nginta bedbe do seshuni janda chuga dinale nesuda nam zangin di sute chiwe janda shu chai dun dum ta chi shule mi mangi seda khani de chi mi di sen na seshuni Tashigang Dzongkha radigyo yu pangkaling le kelo tukshre gyalami ngotre lakhe ang chi nga chi lekor da chi nga guche machami ngom ugi omdi mora desai thimpu luntipu madi sakhongi nale kasumib jandable kongkyu mingomde kagi thongru chi dun ji chi nga chi sumda chi dun ni chi dun lekor gugi nalu dewa zina se imda nyedabgi timsum gagdegi nalu nyeshu bena se imbe sowi lenka gi gyakhap thayumi bi sowi shabto chu lekjur bedo yumi gi nase chi de nebgi tokyo da minchu gi khase chu ngedenbe jathablo lorik gi rimlogi nalu tokyo bene gutsu de heble dumi yogi mekhanalu sowi shabto chu chemdalo chani chingi ngota lakher pena miku ngoche lakher da yan chogin ngoche lakher layo chotam da aida alui thutin lagdeb lamik da lamdil chotam laso ba kachira beru namdigi bechena seimbe de iru ngota yi chami bi nepchulo ya sowi shabto su chote ro pyong se shu yin de mimangi sowi shabtogi lerimdilo japcho khanda nang gobigi selde shu imbe se shuni du janda lezingi selda bimina inki lerim zomida inki nesudulengi tenlo yito chungju de chida dambigi chise kechuko zanim toba chusu gulu goden tamni seimbe khasegi telo yongdel chargo www.bbs.bt ginalu zina seshuni data to janda chuga dinale churi chusu dogi nesuda namzangin digi shule mimangi seda khasum de chumi de chibe janda shusadi u leremsu thoti de senna seshuni
tato sani kalapa janda nyin semisugi churuchusu dugi nesugi shulera tutui luje ni de chite to chetotobe nyin seyin se shunin la telerim nyin semisulu tuindum ta chigi shule te tari chusu duda karma kechigi saga tuju tigi shule lamsulgi lerim da chusu dinlu nesu chusu dinda karma sumchulu amsugi lerim chaju da chusu gelu nesu geshin gap tigi shule gya khab gitulu luje di su nyin sendigi be churuchusu gutitulu jandagi lerim su te judung se shunin la lerim nyin semisulu bana kola patuto luje da tejin tetengi zaga tuju di su korim shin bara pyong jandagi lerim su nyin sendara juna se shunin da chika tuindum ta chigi shule chusu duda karma kechigi nim sumgi zaga tuju su pige se shunin la zaga thuju tsugi tele tambara naba chuye daw chuni bi che ji za phup karma mindu nim chupa tende mi zu thuju salung theba phup imbe zaga thuju ngim le tuni gi belo ta tu gi su chu pin du cham chi ma to ma pin chap ki ni da ma jong ku chuni ramni bini da isa su tu len bini rigni chel hamni da ko ni sap ki ni tu ne poni da chona sap gu chuni chim sa bin da juni da le bi tun du bini di su me to be nim de khalu khandu gi julam di tu ko da yang chen ichara le chang sha khatulu da nima chusu chi da karma chusu le tu ko le chang da yang chale sha khatulu phob imbe bumpa khawi chodi ba chin chang da yar fel sha lu phob imbe se shuni Telena che chuwe daw chuni bi che nga za pa sa karma thumte nim shin ji ten de kim che thuju sa me theba phob imbe zaga thuju ngim le tende gi belo ta tu gi su chu peni du cham chi ma to jin nin cham ni da ning gi ten de chini ram ne beni da isa chu tu len beni
rigni chelhamni da koni saap kyuni dune poni da chongla saap kuchuni chim sabina juni da lebi tundubini sunshigi mochi tamni di sumitube de nimdikalu khandogi julamdi ti kole changda yang chale sha khatulu da nima chusu chuchi da karma sumsho dunle ti kole sha da yang chale sha lo khatulu popimbe seshuni bomba kanwi chodi bawa chin changda yarpel sha lo popimbe Tele jura jise chue da wuchuni bichi tu zapim karma thume nimme la tinde reba thujo sachu thebo phobimbe zaga thujo zamle tinde gibe ko ni sap kyuni da katin tinde chini ninjam da chongla sap guchuni isachu tulen benida lebi tindu benidi cho regime de bis chure de jin chim sabina jun da chimto kamni ta chani da jin chim sabina juni de sumitu be seshuni de tu se de trobo chuchu ngale tu chun se da gule chuchu chun se gi nan ke tu che zam phob imbe kandu julam di bo chin tu kole sha da ya chale sha lo khatulu da trobo chuchu chudam da karma kheching ngale tu kole sha lo da ya chale lo khatulu phob imbe pumpa kawi chodi bo chin chang da yarpel sha lo phob in seshuni tato pani samba chejung thorim lobdagi chodi be de binim sumgi zaga zangin disu janda chuga dinale te chube janda shuzo da chika janda chuga dinna chusu tu da karma kechi sum lhabju duni ki be yu lerim yin semisulu ti tari chusu tu da karma sumchugi lamsulgi lerim di mapuyi gi nyamalu ti to luji ji thoti di do chato do besena sishuni la te luji de pe malam gi be tendi mi pe rusim chi utsigu simigi luji di yin senna sishuni Be
ta togi luje de da cha janda chuga din lo chu chu du da karma sum chu chu du ing la te ba le tuni gi be tari gi lamsul gi lerim na lo te lu chu khala pa mi shi ka shimbi gi te lo te betang mado ka de bra hub ina gi ko le lerim chi zo de mi di sen chu si shuni la 데 마바디 시소제데 뒤에봐도 샤서와진 뒤에봐 마바 청바라 정고 시 담미도 데데레드로 데레 잡제리 무치기 쪼라티 다 자주베 정으로 뚝자 지간에베까 나실레데 데레 마흐르 미투라나 마셔라 자주버레메 내가제 나자 앞가지로 많이 빈자 김필 좀가디 코로 뒤에봐도 야샤가 아니면 천엄라 좀데레게 로선디 하틀리 배워친 게와기 라비오다 가데비 모세워친다 비베워친다 미디 좀지 ngache lamluksel de lapsel jiba de ani gade data gade jojo ani mebjaji tang suachin de lejum insenebe lapseli te ngache gi de te dari midi dari jomachin te darira besubachin darira yan nawa anchiha mapalera te mebjadi tangop de begop be ani be yela ta nalaba midi shi besashnale te ta tangfu bewachin tenga se lamlugi lamluchi bela tangfu bewachin te chi ji si chu matuchi gi tamjile gi zune minola te lama chi ji de to da ji hindun chi chu ji nisho su sa chi so wala te mangi ke ju ke usila wala te mangkhal pa gindi mangkhalu te su je ta ma sun te bara pa mangkhalu phi be te ne be pele cham chi se bi ju du imbe dam ju du imbe la lamsulgi lerim nalu du gya khabgi luncho khale pa te jitembe gi lule mi shiwi gi shule chi sunsel maro khadebera yupina gi kole lerim chi phini ngachera lapsuleya sabi thama seni zombi thama deni ki thama shini di jiten kingi rajin chi in se labdu zumbe do rigdugi semjin kahara chachi jiten ki khamdi nalu kejimle shini di rajin chi in te zambuling dinalu chuluk soso da rangara soso gya khapta yugi lusel soso lutindi mi shiwi gi kablu te jagoi lamlu da shimbu gi tenlu gyu ge cha dupthang swe maru lashi jere yupi 이거 배바신 맞아 이거기 리세제요 봐라 대 아니면 침 리레날에 궁 리레날로 다시 강강가 토발라 내가 저 로jem 침서 포레 아니 베일라 대 이거라 대 아니 베드로 파솔 일년이 좀베 대 이거보다 대 아니 베 다시 리리게 다시 강강가 차니요 봐라 아니 차베베 대 다시 된 파브레 대 미시병을 대 넘세답 되라 로 침서서 가라오 대랍 줍다 다시 차로베 대 딘슬을 차니요라 대 딘슬을 차 대는 주주를 차 대니실을 차베 안에 천천 넘거나 정카디 대 자다 게스도 발라 대 딘슬로 가든 차수피 차 대답디 와신 대 입시 흥갑 주대 집차로 대는 주주로 아님시 대마바 니사치 세갈레 대 차수버지 뭐 주지긴 넘거나리 자다게 차다로 두고 발라 대나 답디에 보신 대 답으로야 조로 예루치 침자미 호메몰라 대로 침자드세 로라 라치베고베 아니보다 대 주지기 넘고나라 대 아니베 족베 차베 되는데 찹차니미라 소비 뭐라 대주 누초다 샤르초 이초기 lumba sunale phabiwachin dambara midi shi rembigi kablu shida nangi tada thimlim disu rimba shindu chungdigi be shini khathubigi kablu rab jumbachin lamda lube kha beru tokpa yumichi dendang shimle ho na chubachin tenami samle jumime te tin bewachin shimbo digi namchu gulu khapak digi be guru rimboche da phapchen zila subigi zunga da yanchin lam ngawa namge la subigi sendeb da yanchin bardu sendeb la soba bardulu phembigi chushi disu gade tada lagop ime dia be masubachin thamara midi shi remiganle bolokha dumisugi nguke thabdi zukha shedi sini la sob disu gara pandi gibe khusim simda kitong tongi tholo shimbogi u thenjo chugobime disugi kole khembo ugin tenzingi suni shimidi bardo chambegi kapsu bardolu devegi kapsu teda seu
남미섬에 슈잼베 잡사당 찹 남미섬에 슈잼베 잡사 디즘베 룽숲 남미섬에 슈지 부위기 통낭 나와 아니즘지샤 델레 시미딜루 남미섬에 둥엘 대삼기 미차바지 이세메 아니비니디기 땡아처라 미시우달루 무니 명 무세메 데 학벌도 나체라기 파디 남미섬에 케잡 제키슈디 아니즘 베와진 심보 디기 박차 신차 류디 데 코르와 참니기 닌가 유 디즘베 착바다 심바케 신날레 데 라조세기 람마토바 유니기 닌가 유 데베니디기 데 무니명 무세메 디기 난들레 데가처라 심베기 초가 다 니슈자지기 초가 베루다 줍시기 초가 베디베서 주루다 갈레코룽 심베기 아니 민장파니 장초다 데비 초고 디수당 디즘베 왕구르 디수당 학벌도 람덴 디수 낭베기 남딜루 데 우미담 디즘베 키잡미담 아니 좀 라그록 베미디 메바 쿠심 심베 데고디 나미세메 카체 데 다린 남바 마차라 초고 땅베기 남딜루 데다 유첸 마슈치나 데 네딩기 값수 아니 장초 왕구르기 값수 데 팜비자가라 좀베 데니기 람룩수주두 디 초기 카틀리 베데베스주루 나메 세메 레숑치 아니 왕구르디 남베기 남딜루 데 타키 마잡 무케다 제키디수 마쇼와 데 쿠심 심베 아니베 베워진 심불루 팸마세 마차라 디가 좀미 차잡령 수인장 왕구르 토비 케체 아니베니디기 디캅수 망우와 키 마차바 레숑 베 데바다 미비기디 닝급디 나미세메 카체타지 이메 세슈니 Sangilutiba niruli kisodiko disha sedu senilam tsang luju memo ho mi le mi chu jam so ngachara lapsuleya lamrelu chelu reda lumbarelu luseres lapsu yudosumbe du gya khabgi nukchoda shacho duzumbe uchogi misertsugi bewachin shimbui denlu chi zuni gi suedi halam drasuji be yup ire locho zongkha chuna bewachin shimbui denlu chi zungseldi shenda maru be yupime te digi kole manaf kaplegi shemina ngajige lamlukdi mapa ani khoberude moberu mebjangdi gade dada joksuchibe besuba chin lejum isane be chini dula irute amidi shi dele khongi pinsa disu disega maho hemasu de tharing sabeni digi chigugop themmachin te inchiminchi te darira begop se yeminumala te inchiminchi te thimzumbe de ani nego se ani zumdi mila te dari be masuru te naba droba jumchi bechuru mati ganiame che sunila ji ani be te ngachigi da phungdi pha dichonek bala ditena kyoda ludi ngachigi hemara ani siuchi seda sibe halam ganta sum jide chi khale ngachigi ani khonglu sago le jumchi pebe chinda palangna le phani zum te ngachigi bungdi thin yaso dauchi be wajin le jumme de le ani zum sil chidubala gade dara ngachigi ani shiremja ngachi sakha ibachin sakha na lebe thenjo wajin de le jummi se ani zum che lapsil chila sachu melungdi de ani changto to be chiumate mola sakha jago mi ani mela kamechi beniela tele dari betsubachen darira te bamos te baudaluya te hemara ani sisagi sagona ani ngachigi da sane dinagi ani ngedab chitabla memonola ani disulu seutap melam chitap dele ken barsigania jungma chuse pha dithena babdalu ken barsigania jungma chuse ani be khonlu zani thunigi rik disu ani phinigi lamlek silchi ela te lamkha lamgi buna hebdaya da duthe da chimgi bunalu lamgi bunalu chachi jabe ani phungdi chachi jabosla chi jabe dele analuya thal hamo disulu de to re chu ani zumbe phinigi lamnukseli dele pandit gibi ani khungi ani nga selame mantra di pandit gibi ha dele nga chigi shimi gi da bum busti sugi di cho phiniru to da dele ani chudi su phiniru phi ani bebeni gi lamsu nukseli megja thesimle phabewachin mebjang di ani mathiolera ani busti suji chate ko bola uto chadi sugarati de gola soni ruso dele juchu mus dele de insan be dele lokchimna he shimnale ja chusu di ani matara rimdo chutham chenche di rimdo thungku thungkuri beula dele ani chutham chenche ani be dele chuchi
chuni chusubeoda di rimraj bom chirabinila anebe anadi thotidira ani ja chusu sensibe chuji chi jabe dele changalo chibinila daro dele dezumbera dauchi lamda ni ja jiptu jenga joda chachidaro rimro chungku chibinila dele teben dele lo atara lo ringcharani lo ani kachigi daugi che nam ani joiga shiga ani chenara dife zungula Lakshmi Nrsimha Mamadehi Hochamsugi bewachin chelu hindu di tene digi kongi mi shi jimle sha chusum chunje khoragi panditchi shu shimle kanja thoti dira tangsil ime dele digi shule nimchenga chodalu chi zunsil yup imda dinalu chi zumi gi kablu nukchoda sharchu khatugi lamlu da chora thedo yup inse debilabime dele miri shidigibe dauchi jodalu chi zunzel yepta dele jura sha shipchu she nga jodalu chi zundi jududo yip inro de dividi lochi joda atara zunzel yuse nebelabime de hotsamgi igo khalepa rangi pham jombachin di bujitsugi buto chaye shogob mache nimchusum chunje shegoya nimeito chamchi madochip dive sum chunje zammatu bi yipime te debecha shogdi phamgi thenlu melamda komchamni gi suidusu dari nawaya ngarka imbe yub mache dari kya khab yergi gi churwali tendi jorba de misugi darim shindu phamgi thenlu chi zunsel yusel la misulu tawajin ngerans seche ime gutona naruto chungkuchi tenila te ane de tenbe jendi beochin khong laluchigi di malema jagargi ani chubom yemnala ganga yemuna semula laluchigi di de ani tiru zero tang sumidi sumula tele jasa bo mani sugidi be sumidi sigi ani pha babe ani be chubom na phiume bala te ani be masumidi sugidi nara tenja tele tama ani mebjang di gara tang sabyo dalu ali ngachigi thamagi chu dinara babe de anabe phiuwi la ani be ngachera nambe chulule bewachin shimboi dinlo gewa kecha dubni gi lamlu dia sanga doji thebegi chunale shimbo dilo pentani gi thapshi jibe sonsum ime te du nupchoda sharcho icho gi luselna bewachin midi shicha jimle gozonde gibe shadang shipchu shegu chunche chi zungone ime dele mixil bera sha dundingi banalu dunchi da chuji nishcha chi se zunsul yumidi lamlu namisami lejumchi da te shimbo dilo penthoshuji ime te digi kole mitup lakagi uzin namgi gi sumina tenela phapulu ngachigi maba chitangi yelamalu tambara ngachigi chuni patu se patolu susudu bala tani se khatugalu tengachi shiu shachaptam ila chokar jumji bede besu churu de shiu tami te tele thoi patu di shasnale tengachigi ani hasu thou shachabegi chu chokar disu tane be sangagi golegi te chokar disu te kara ani thou disu tami isi shuni te tele da panakolu te ta ngachigi maba injugi di te ta 샤딘 타딘루 미디기 디칼루 코디용 스메 발라 소소고 템바 아티치 소도 통히다 티디 텔레리지기 템바 세트업에 줘 카토갈루 가시선노 마데스 텔레키 와담 커잡디 베준 텔레리지기 딘칠레 좀 멜레리지기 주질레 좀 멜레리지기 니스타칠레 좀 텔레리지기 딘사지발레데 딘타 딘메발라 동기 집시 구천스로데 디나 콘다디 인지 미치게랑 아치기 끼와질레 용 세케비시비나 ngachera jitinbegi lule bewajin shimboi denlu chi zumbigi kablu shinbogi te zamling nalu devi kablu ze gashodi tamdo yup iru nambe chugi lule bewajin shachangi rigdisu chawalera pangopime dia shinchodi chomdende gewa mitupda tibigi jaju imbeka shimbodi denlo digzeda dewajin
심보디로 펜바 메비카 네바 원이기 냥카에 bombe 유세 라비메 데 디기콜레 람남기기 수미나 뜻스게 람루디 타마바 안베 안졸라 테타 야마기 ngati gai si shima ngati sagosmi gi telu judi tenga jara jitinalu besa yongdabe matuchi gi ta khon shimbu disu shisa sinale tenga jigi kongi temdi design be bala khon tanga jigi darigi luidi posa sinale ta shima gi luidi malim phado khon pana kolu tizagi siba pasigi semchesu doro te tisabi dimichi te tididi kachira sati te tinala sabatu achara tingi jingi golebe te ngagi golebe te telekon lu chila bebe nationale te khon lu matudi misi shudola inji michigi hemanga sha ga yin tari sha sagopse hemanga chang ga yin tari chang thongo su di misi shunila chu katole be wachin te kara ro tingi jingi katole acha ngada ngagi nibada te tele songkobegi mi bale tindebe te tikalu te la kuchap te lama sangi do de sudembe gole te tigibe nibadigibe sale ti sagono insa tibeni sigi namjeri mi amosino sodani la sodango sishuni beila 호참기 루셀나 베와진 심보이 덴루 제탐달루 또 옴나루 쪼디게베 탐니 유 마도집 셰고이리 가지에 탐니 맵임레 디즈메기 람술디 ngache karigi peta kopchidu senome jiktinbegi lule mi shidi shashi jodalu dodi semichia tsisel yupta dodi shilu to jingomidi jumsin gachileten inagi kole gene kai lam rinchingi sumina ta mishigi teneme te mishi tenini tari shuji te dinawa nase shajibeuda dodajibigi sizungo melamtango te teleti juduji te panako kansha tangro mechup tangro tang tele dinsulu shadin lamna dinsi tele sha juji lamna juji sha nishu lamna nishu tele tsachipti te kechichiru pabi tanganilu gyawa yachamo bebewa jinte tele mishiri lejem bejoyi rangi pomda pinchagi de rangi pomda apta ailu tani mo tega trodajiblu shiumi sheba shiko ani pato chamdo ngachi mi ani ka domsa ngachi shigo sasa shimidi o shimdi kalamato te tele trodajib jamahamigi trodajiblu te ko sheba jamahamigi te jamam dumilsigi dinsulo mishi te dinsulo ani dinsurende bandalo te ngachi to sasa chatunsa kongombedaba ani sochebi dedigi palip chochira anibe chaotono te tele tiga 칼라마도 텔레코 심미디 셈시 텔레 추너로 간제 잡 도부 잡다 담 시렘 다베레 안세 빠마 스시레 데고 남미사미 셈치 테 류마 테텔라 아니고 테 딘츠 중고비 된가지 딘츠고 미추중 텔레 딘츠레 테시나 지iten데 곤딜하고 초다제 어디 곤딜하고다 제와 에 곤딜하고 da jeso ji tetelen juji tesila tele papjerezi shi haso tele papjerezi da je tetela anele tetele jerezi le jeso ji tetele ro jipjushi gulo jipjushi jilo semesu terangi tegale pobe kanimi myamel honimi melamyondo ta kami tonje pibe anim jrei Tarinawa gesatewa timbulu bewajin shimbui tenlu chi zungobajin ganiwa tap detotobe shung rasangi te miser nyamchung sugi tenlu michup lakaji shen nadebi yuble lungcho gatelera beru shimbui gi tenlu dina hondigibe chi zungseli bime te dinalu bewajin du gya khabgi lungcho gatele bagoro chi zungseldi chikchungbe sondo yuble dinalu omigi miser disu kahara sem gadibido 때 나한테 남아서 섬조벨라 내가지 이화배와신 때 치치로 때 년마라 좀지 님시 좋으신 때 조다지세요 몰라 때 조다지를 고주
때 도다지 주도 신 때 나처럼 숍집 지역에 살면서 없라 드렌로 아니베 또집미 럼지자베베 때드렌 도로 딘시세 도로 샤딘 람다 도로 딘시세 존이라 드렌 샤딘 집진 도로 주지 샤딘지 반나 사례 존이에 발라 주지세 드렌 주지자 태우진데 니슈사치세 때뭐 바탕 후배바신데 유미기로 대십주시 구선세주 좀매 대미미기 니슈사치레 주도메라 다니보다 데르나 통신을 남에 서베답디엘라 나 통신을 된가셔라 디르디오바신 야베피 메바신 마베피 베네 답디에발라 때 같이 고친요니 베로 산이 토니 베로로 디르지잡나 트레실로 날레카라 날레 답디도 되베 제나멜라 남세 답디에바 나딜라 아니베일라 아체나로디 다 이추 샤추 호초심 테 치즈미디 마보니디 가텔레 좀 임벨나로 테나로 같이 카톨레 디기 튕긴디 퓨더로 땡아치기 가라치 충매 쪼라테비 퓨더라 테 공기다 코라기 겐케 잡스베니도 티 겐케디 코라가 데베 잡니 이나디 코라 진다라나 소수기 테 디아바라 람루스다 티데베 베니마 토치기 땡아치나 추구단니다 초카단니다 톱치니 아니주스디가 치기 때 쪼라 테베라테 가라치 숨베 베도슬람니라 때두게 갑지나로 땡아처라 한명어들 무시 군 지기 올롱아 지기 람루데 지 숨베라 때 지베서 오트베 때네 베도스 슈도라 지좀베 다우치루 체 게숨 구숨루 두르고다 시고 pop인세 때 디기캅루 베와진 심부이 된루 가지에 베마토베 예인세 땡아자라기 펌겐슈수기 라비메 다 다우치루 가지기 체 게숨 구숨 시치데빌라 다니 게숨디 두르고세 테텔레 구숨디 실고세 자도빌라 다니 시 두고디 카두갈루디데 치중 대보도 케미라 당신아 치중 드럽히도 에 시고디 카두가 보더루디 시기 고임메발라 다니면디 아니 카두고르디 같이 신부기 된로 같이 메보 가세 때 아니 카두가 같이 알로베서 주로 초과에 같이 땅피도 미라 데데 같이나 초과 담술에 같이 다우치루니소 소레 콘 님숨라이라 아니 구숨디 같이 구 니리 치 주구 니리 굽디 아니 숨디데 콘레니 소베자베 아니 파 테미디오 디토치고베나 디미드로 스통오벌라 다니 고고스 미지구로 같이 디는 고 맙다 고체 자슬업도 좀 메임베벌라 다 페나 좀 치버지 더 고고스 미지구로 데 같이 야는 걸로 공기 시기 고디구로 같이 심부디기 튼로 겨 같이 마버 자도 임벨라 투토가 베디베서 줄에 데 고숨디고 같이 베니미라 데 게숨디고 같이 베도미 다니 게숨디 두르고 포체데 다니 기베 베도미벨라 데 고숨디 데 시고 포신디기 데 고고스 미지구로 같이 디 베오메가세 다니 베임벨라 땡아차라 남베이 루레베와진 슈마 데미수기 심부기 델로 치수미기 컵 카답 칙답 베니디수 빵곱 인세 네비시비메 디아 심부디로 작지기 닌슈 유블레 나치기 가지 베미디 코기 토니다 나치기 셈칼루 노미디 코기 시수비메 하버두야 심부디기 델로 초가타미기 컵루 게와 투미기 람다 촉투기 헨게라 테 잡잡베고 세네빌라비메 가치베 세와진 심보디 버드 직비기 탕구 라수비기 둥엘기 둥디 짭가디 쇠로 마토바 지르켄초 숨다 하버두 심보디 치수미기 람첩출루 레와케디베옴 인세이메 디기 갑루 촉디수기 베자 카미 구멘다 삼로 데차다 셰다 티모다 나겔 타도 라수비기 미게위기 와루 테디 데사 톰바진 심보디 촉디술루 따디기베 아우 직딘 나기 짭다 하버두 다리 니기 짭니디 콩차찹기 베자다 삼루 땅땅디 아님치라 이메세 나미 사미 찝자 콩토라미 세이메라 데 딜루텐디기베 데 콩 헨게라 버도나루 튜비 나와디수 샤디기베 데 둥엘봄 베뇽곱 이메 라라 소수기 루세다 티디 심부기 된루 게와 게자 툭탕디 소소베 유비루
dün tartudi gaara shimbodilo pembigi lada shimbodi korwanalu limichuni dizumbe korwana mikenigi tenlu rara sosugi chorpada tindi chi zunselib ime te ani zumegi lamsuldi dareya ngachera namba chudingi gyakapnalu igo rara sosugi lusel madobe chi zunselyible dizumegi lamsuldi nami sami lejumchi ime se shunida chikalu lamsulgi lerimdi nichibe pyusei karishi
janda tugadinale churu chusu dingi nesu janda shuge da tambara nesu din junta sagi doju lube gitari puna dewa chumi poda nabe lamda uzintele dutsok tunchenda jali lube chukoja nai timpu ola rungchulu yubi numko chokatsu sago jinchikalu poni gi teka timpu gi zokyo chajidi tsamtsani lo rale ni imbe gyakhamna taekwondo lo tandi yumitsu gi tsirik gi tunkinsu lejumbe toptsuni imbe da nesu kase junta sagi doju lube gitari puna dewa chumi poda nalube lamda uzintele dutsok tunchenda jali lube chukoja nadi ledar nai teki kole tashi yandrigi nyujube mina Wandi danchule kelo sumchuso gu lami jimidi lampen sap pe laktar nai देखो गी केलो चुची लो गेलो ना सीविशी लो सुम छो सुम गी कुंसमदी टेम्पो चुजी गेंबा लो बेचे नानो खोगी दरी की कोनी दी खा मके भी हेमा जूं बुटेल ना लो बेचा जू ये भी मैं तेले पुना खा छिमिल हगा गी लम साप दी वांदे फोटा निशु खाले केलो शिपचु शे nga lami phupa toji imda khogi dari ki kone ti maje bi hema jun da chana lo kugel dunche be cha shuno khogi thempo deshe phota geten lopta na lo gelon be siwi shi nambi shin chu tanggo sheda na le thakhe yub ma che lo sum gi kun sam dia jeri gi tupte na lo che yub me Dezumbe tempo deshe phugi lam sapti ha samar le kelo shipje shi lami riksini me khogi lo chuchi lo gelo na siwi shi nambi shen chupuna kha nalinja sheda na le thakheno de khogi dari deshe phu lambe makewi hema junta changi nge chogi thizin be chashuno tele paru naja chindu kimbi lamdi paru naja lera kelo shipje ni lami kele wandi me khogi kelo chuchi lo gelo na siwi shi chape chu tempo pani sampa chiju thorim lopta na le thakheno daru khogi dari ki kone kha makewi hema junta changi saje yi chanaya dunchen be chashu yebe me Te junta sangi ditsu dunchen di kelo shipchuje ni lami pema gelsen nimda khogi dari ki koni di majebi hema semtokha semden ribi pekhana zinjungi chashu yebime daru khogi nambi chapi chu tempo tango sheda nali thakhe yebime Dizumbi paro dokarle kelo shipchuje ni lami tenzen wanchu di semtokha semden ribi pekhangi uzinbe legdar nai Khogi kelo chuchi lo gelo na sidi tango sheda na le thakhewi shi semden ribi pekhandi nara lebe be chashuno tele chuka zongkha gelingyok sampilingi lakhagi lam sapti wandi phota athale kelo shipchu lami dawa gecheme khogi lo changa lo deshe phota geden lobta na siwi shi chape chu tango sheda na le thakhe yub mache lo sumgi kunchamdi tempo cheri dubde na lo che yubime Di zumbe tempo chimi thangka duk deki pekhangi nanchi kempo di punakha gumale kelo sumchuso ni lami kinga chirime khogi kelo chusu lo deshe phoja geden lobta na sidi chapi chu zibi shi thorim shein di tango sheda nale thakheno Daru khogi lo sum chosum gi kunchamdi tango dupkha nalu chebi shi darigi kone di majebi hema tempo deshin cholin thirim lobta khomina lebe be chajunu Tele wandi phoda nishule kelo shipchushe nga lami thiledi thimpu tashi chozona gembil haka gi kanjupe lekdar nai khogi lo gelera gelo na siwishi chapechu punakha seula sheda na sino daru khogi cheri dubde nalu losumgi kunchamche di digi shule cheri dubde gi gulepha ganthi rithe be gomchapti shuno Tele jun da sangi jali lebe de punakha talo lekelo sumchuso din lami shacha imda khogi dari ki kone kha makebi hema jun bodel nalu cha shu yubime khogi kelo chusu lu gelo na siwi shi chape chu punakha lekshi chuni sheda nalu sino te khogi ya lo sumgi kunsam di tempo cheri dubde nali che yubime punakha le changa doji ki nesil di chashayang din ki tojik beu I Junta sagi tsula lebegi nindang ngagiri nani imi tashigangi milam chumiten chunibinalu uju nado yubimbe. De milam chumudia tashigang tumka yubi duk Olympic tsubigi chudin kanabe tarile nani gutsudu yubda tinalu lamda gyolo sumja dechigi teka tobigaradu. De milam chumudia zanyimgi setu nani gilerimdu. De zumbe junta sagi tsogi lebegi samdu jonkagi milam chumbu ten gebegi nalu uju namigara yubimbe. De samdu Dzongkha terim lobdo komiki tsetana be tarile nani gutsumi milam chemudi gelo sumja ngapchu de chigi teka todo bimbe de nimtugi milam chemudi zadaugi setu nani imbe
Bhutan tendel chobagi samchigi temkung nigi nale demngo chu selda bedu bi de choba digi tato chunchu shimei chatugi tenle chobigi demngo chenga selda becha de bi pincho peri samchi temkungi nale demngo di kelo ngapchunga sumlami pasa doji imda kogi chula komigi shuyundi Australia lu hube Canberra chula lobdegi nale thakhyno taru kogi longo kechu dünde chigiri dakjungda shirigi kechu be cha shudyu bimbe de pasa doji gi taregi chatunalu dodin mabiwi hema longa giri samchi da pema gasel zonkanalu zonrobe cha shuno de lekelo tukri sumlami pushparaj homgaya di ugenchi usilchi temkongi nale demgobe selda bedibedu kogi konfel chajida chula komegi shuyun chayup mache longo chubdingi hirin yunglu cha shudyu bimbe de kogi tare sidunnalu maju hema saterchu chisongda nadin bedyu mache jimi chongla soya bedigi beduno Sarbang Dzongkha pasha tsoma chobe umidi zadawle yangcha tangde bedu tetia Dzongkha dinna African swine fever se pani di mathumba daw ni lapchi joyegi shuluingbe nahi chida chunibina gelepu gyo pima tangda redangra uchun niginalu pani thumbigi shumalu Dzongkha dinna pasha di tsonile kacha bedigi behubi de pani di gyo guda gelepu thumde uogi temkung chiginalu chi jodyobda nijidegi phapso chongkha kechinga lapchulo thopodyob mache phapsumja sumchu lapchia segop thunibedu inru nijidi kanigi tenle phapsegop thumigi choda chulu kyutu digi bedu Shitin koche da geldin lumbugi sumina thimpu olarung chulu hebi numko chokacho sago jinjikalu ponigi theka thimpugi zokyu chajidilo chamchanilu rale seimbe de doji lumbu doji tsirida tipdalu zokyu chajidi tuchu lo chi de chikale dadi bechobigirewo yu seimbe degi kole langa chirigi nyejube mina lembogi sungmina zoki chaji gachira tsamro geljin thomso konphel hensuki lamdenda thugose ime hensu digi lamdendia nahi chida chunibena tsam chamida tun henka digi timbugi zoki charjidi tsamni gochunu workshop area de katina nizin annalo chong titibe 인디베스티로 안나로 가라 사고 지나로 통과서 와진 bombom 다우다우게 고메기 라여 바진디 아니 워크숍디 bom베라토 디멘 데마니마기 추티지나로 라충구 참침디수디 가라 안나로 조가서 와진 데민 데가지기 사고 나로 라랑 소소기 사고 나로 아니 타나로 루마츠니기 딜레 아치리 추추니다 아치리 참침미라데수디 라랑 소소사고 나라바 중구베 단숨 테니기 고급두세 도로 렘보기 숭미나 num코르 쪼항 차념라 빰술루 보니기 차지 유미기 테카야 라주 베이강라 유스임베 텔라루치라빔베 빰술는 예진 베디도세 아니 마 올가롱시기 미 워크숍데스 보디기베 빰술루 반데스 메니 데베 노슴 데베 타메 데베 멘세 빰술기 워크숍디 히말레라 로팅구 스트럭처 조베기 남들레라 빰술루 워크숍기 사고치 예진 베소바친세 대가심서 와진 대 가라말로 뿜 모데와 대야로 아치지 라루지 사고 소소소 날베 베서 와진 세고 이러와 데비게디 히말라야도 다리 미츠기 올라롱 출루예비 num코르 쪼홍기 사고나 칸라 토도 예비카 num코르 마숑비 강엘다 제미 답 마디우스 예비콜레 뇽시 급임베 지로닉동 게루 num코르 쪼홍츠 올라칼루 보이캅 num코르 쪼홍 숨주 소니디지 되비누 다리 올라롱 추기 사고나 num코르 쪼홍 직자 납주되지 예비메 장자 네출기 때문에 디비카 프라단기 네출디 상아츠링기 두릭베우이 Paroda Timbugi Junlam Kalu Chademi, Shaba Tenkalu de Mitsuda Tibdalu Sago Digitele Tomso Konfelgi Chajichi Zogubdu Seimbe. The Mitsugi Laminatare Sago Dina, Tomlomgi Logmeda Pachi Sisitubisu Mibika, Numko Jasagi Sagoya Lejumchi Meble Tabmadu Leshara Tumme Sishiji. The Taru Konchachabgi Shimina Sago Nalu, Hemai Lochunale Timgilgi Langin Bemida, Numko Tukingi Jankachoya Yasin Jui Seimbe. The Shaba Tenkagi Sago di Dugibe Tom Chunkuchilu Judoy Mase Milobgi Chankaya Yasin Jodoy Bimbe. The Tia Lokechi Dechigi Hema Sago din the Chimkumba Chutam Dechi Besale Tari Milob Dunja Dechilu Yasin Sondubedu. The Sago di Poro the Timbugi Junlamda Shaba Giok Tewigi Lam Tele Nefu Chiogi Shinkalu Chadi Weble Numko Tukin Chunigi Nyankaya Bombera Hubimbe. Dezumbe Sane Dinalu Timlukda Matiwa Chanyisu Kahi Kumigi Nedunya Tundra Hubimbe. The Mitsugi Lamina Kongi Katule
geogi gopin chulu sago dina shitin tungkin chu chuna gobi shuwa bedere hiru tato chunchu kaniya bematup sishechi tilu shabagap sangil hamgi kyumina nedun degi kole geogi sagi lhako le geog chodegi nalu lochira tredur chu bedibe u simbe te sago degi nyedablu shaba geog isada lobra chungachi tele lobrim tirim lobra ko machia yeble numkogi chankadi yasin jodoy beimbe gyakhamna taekwondo lu tangdi yumi chogi tsirik digi thungkyun chu lejumbe thopchunimbe tetia tari myoa gebi se jimi ugi wa chuchogi taekwondo gi dinchim sap chamni gi tonle salang tendegi nalu ujuji nano te dinchim sap dinalu tapchika michikja gomati chiktong ninja shomchubigi tendur besagi sago jiwani imle gelji taekwondo gi tendu chuya goden thapchunimbe the legul digital le doso nultam sai ngabja ngabchul hapchi neni imda mangul japchu dia korea gelchi nyamde le digi bebe imbe the du taekwondo choba the tip da dinchim sab di chami digi gyakhamna tsirik di kompil tani da kokap sab le shachira zoni nalu lentap chung sishichi the tare du taekwondo choba nalu gyakap nangkyoli thumi tonta kechi malamchi yub imbe the dinchim dia thimpu chuzel khangi sago nalu tuchu chida gubinale chamni guchunimbe Sri Lanka gi nyukha tewi gi chojin da tip da gyakhap gi pele chanyamra shumai dau du gi nangkyu tapchawi gi ro yub mache pela da dewi gi dedik chuya bechawi gi ro yu simbe the gyakhap dina chungil malambi gi kangil le guchudi chanam gi gonche yasenda peljur da dewi gi tab madyu chu chungdera hyub in the nyukha tewi gi chojin gi lamina tare jagar gyakhap gi mangul japchu chu benibe khelang bedi umidatun taregi daunale peljur gi netang chu lejumbe jodo simbe taro kogi shimina janada japan le mangul gi japchu chu jobara thopchu bigi reho yubimbe the gelchi dajib chu da tip da Sri Lanka gi gelchi nudul ledegi nale US dollar thirbum sum malamchi kundu lenigi chi chamme simbe iru kundu di lenigi tele jagarda jana tele janale te japchu begoni imdatia janada jagadi gelchi nidul ledegi kindul chimbigi kap jab ta totogi nenchadi da cha janda thugadinale nabada na tejisinim sumgi zagazangi di janda shugela tambara naba chuye daw chuni bi teji zapup karma mindu nimchupa tendemizu Tujo salung tepa pobimbe zaga tujo ngini digi lota tuyogi suchu pini dus chamchi matojin mapin sap kyuni da majung guchuni ramne bini da isa chu tulen bini rigne itzel hamni da koni sap kyuni dyone poni da chongla sap guchuni chim sabina juni da lebi tundu bini disu jemgobe nim dekhalu khandugi julamdi tyuko da yancha nichara le changsha khatulu da nima chusu chi da karma chusu le tyuko le changda yancha le sha khatulu pobimbe Bomba kan vi chodi bo chin chang da earpil shalu pobimbe seshuni tele na che chu daw chuni bi chi nga za pasa karma thumte nim shinji tende kimchi thojo same theba pobimbe zaga thojo ngini de gi lota thugi suchu phini du chamchi matojin ninjam ni da ningi tende chini ramne beni da isa chu tulen beni rigne che lamni da kone sap kyuni dyne poni da chongla sap guchuni chim sabina juni da lebi tundu bini senshi gi mochi tamni de sumitu be nimde khalu khandu gi julamdi tu kole changda ya chale sha khatulu da nima chuchu chuchi da karma sumsho dunle tu kole sha da ya chale sha lo khatulu pobimbe pumpa kanwi chodi bo wachin changda yarpel sha lo pobimbe se shuni tele jura ji se chue da chuni bi chi tu zapim karma thume nim mela tende reba thuju sa chutheba pobimbe zaga thuju zani de gi kone sap kyuni da gatin tende chini nin chamni da chona sap gu chuni isa chu tulen beni da lebi tundu beni disu lejime de be de besture chim sabina juni da chimto kamni ta chani disu zemgobe nimdi khalu tisu de toba chusu dunle tu chu da gule chu chu chingi nang ki tu che lejimdu seshuni de kandugi julamdi tu ko le sha da ya chale sha lo khatulu da toba chusu chutam da karma kechinga le tu ko le sha lo da ya chale lo khatulu pobimbe pumpa khawi chudi bo wachin chanda yarpel sha lo pobimbe seshuni
tato panisamba chejung thorim lobdagi chodi bedi binim sumgi zaga zangindi janda chugadi nale techube janda shusadi u seshuni la lerim yin semisulo tato thoti di thoto loji di bawchin kinjo doji da phup zamgi be tendi be tobji zongi shebadi senna tegi shule chuchu dinda karma sumchugi tarigi amsugi lerim chajudi yin senso seshuni
Tatogi Lujidida Cha Janda Tugadina Luchuchu Dinda Karma Sumchu Titi doing Seshuni Latetari Zal Hubgi the Chusu Dinda Karma Sumchugi Lerim de Bawachin Amsugi Lerim Jojiti Metinalu Amsutsugi Aisivigi mi Topjimnale Genka Lashachigi Tele te Ailu Ngegi Nalu te Alu Chabigi Nimale Gutsudigi Ombulu Pomachunigi Telo te Chulam Kadebara Tungub Inagi Kole Lerimchi Zodi Umidi Sena Seshuni. Duga khap kisane temtekale pa janda gi lerim insen namiyolu amsui lerim zodi janda shumi rinzom gi kozambo ngajra amsu sulu genka lesha yubitele ka cheshudira eigi genka bani di in te amsu sulu aludi yena chabi nimle gozo ei semi midi topdoyeble aludi lejumbe midi sunilo genka bombra pop ime tetari amsui lerim nalu ngajra nambi chugi khatule ai chugi aludi ompo gongalu kun mishuni tulu alupona devikap chulam kadebe tungop ine kole lerim disenchu Allah so kuzu zamo se shudula ta tarigi du zumji be wachin tangache aigi phona chabigi aludigi teno ombonga se tu mosla tani ombonga se gongai ombo se nachiran slab ani du sur kadebe trubina se wachin ani du se tengachirigi nangbi yuna de se to tu betu wala tani du se te tambara ji mitotani gi denolo mitothoni gi denolo migi ombo se midin go bela tene namchuni nigi denolo dragon nigi denolo nayombo se midin go bela tene dedatin dube machirigi tim soni gi denolo neyombo se midin go bela hapagi tene dizumbe chigi ronyu nigi denolo cheyombo se midin go bela tene dizumbe aje zugi rekcha te kachirabe su chirura ani disu chonigi denolo tene de cheyombo se dubala ta ani disu kara lachirigi chikagi ongtin khopa selapmela ani disu gi nanadu te ani disu machare aigi phonalo te alugi zudi truve galera te ani disu drima jindu trubjo gobe bala te tare ani sugi kole bishuni te ta tare ani sugi kole shogomi de ngachigi jente hesunji ngachi chungson me mola te ngachigi tiji te hesunji shogobji mindo inro ngachigi ani totonale rimba jindu shogomi de gaji maso wachi te khaza yale shui dawani nalu aludigi yela ani trup imbe ese dawani nalu alugi mitodi trup imbe alugi tonghi di trup imbe alugi lo chim di trup imbe ese ngachigi hakung machin tene ngachigi amsu disugi sabsabeni imbe bala sabsab mivesi shume to rara so so ta ai disugi aludi phona chabi nimle tena mesame kadimchi kanyu se chirura aludi gi tendalo tena mesame sabsaji te chamjong nam imbe ese shuni ila ta yaluchi gi atire pasem pami showachin tan sulu temple zumbe tareni gi aludi a phonalo ani yela ani trubi gi tusi mare se no sa tangshinabe taani gi tholebe telente sabsabe namachin te phono yumi gi aludile telente shiva se toto yela lu ken mebabe keni gi kokap ani bi duwala taani beni digi machigi rere jindo te dawri re jindo te phoinagi te jurchi dusu kadebi ju ina asa ani dusu shugomi de te jumsitilu tendi isi shuni ila taani bodolu tari te ombunga tupsigi gole shuni taani ombunga tumbi de te dangachiragi 나나로 째이룽나다 헬라기룽나 세도 알라 다니 보들로 옴봉나디 대야 페주미디 땡몬바디 땡아지르기 헬라기룽 나스미디 임벨라 헬라기룽나디 임베바 다니 헬라기룽나기 나나레 다다 조디 다다가지르기 룽기 밍 다니 다샤누라 다 루이룽 세 다니기 때 담바라 가데베순두서 원신 다와 주브라 침바나 어세 루이 룽기 똑게네 사함 찰리 미니키 이세 다안데베 송유도 좀베 다우 줄람다 알라 알루디기 폰 아이디기 폰로 알루디 차디기베 데레 다우 줄람미기 갑레 당아자라 이시기 랑신 슬라멜라 데 루이 룽기 똑들 텐시나베 데다 아저기 컴지 갑술레 데는 아저기 미토닙디 사kam기랑 하시니 이제 대비 되는 거 봐. 다 가데빈스 주로라 사kam기랑 하시 미토닙디 다우줄람다
미토파 온틴 콕바세 도동아 지기 미토파 피가기 뽀고디 메마 나나기 아니 미토디기 나나 위미기 텔렌데 미기 옹보 생각이 빼신다네 데 유랑아라 소소기 카겐나로 데 소소베 람디두라 데 니기 유디샤리 데 니기 유ኸ이 미두시기 보진 미토기 나나기 통미기 미기 옹보디기 밍들롱아지 유ኸ이 미두시기 보진 오하추셀랍메라 데라로 소소기 사고 소소다 데 유 소소 데 인겐나베스 주로로라 소소두 몰라 아니 미토 통니기 옹보디기 밍디 대 ngachi professionalism jubo chin shugenalism jubo chin migi ombosala mewala tigi pedra te sarme mito tabuchi sarme mito semidi sumju se ani bi shebi mewa te Dzongkha no sumju bo chin ni yuhegi midusigi ani labi ese shuni kadebin se churu rani di dau tu lamdalo lungi yalagi lunga gi ta khale lui lung semidi gi be shun te la ani nanalo te de labe udalo tere daw tubanalo tere migi ombo nibdi taani khalu kiwi niseme taani ki kablu daw tubadinalo aigi sapsam babe wachin aigi phodi ma nene tene dinalo tab madu leashi thum bawchin nanagi aludigi mito khalu kyun phoni nya dula te ki ganera tele de ombo kyunchin be mito ma thumbe uni nya khadu te kadim chibe debe ma jusu churura kani ma shima mitoka kyun kani ma fosu churura ibji lopa ju de tiraka mitoka lo kyun phodi gibe ta andi du se gara chidi chehema gi lera imum chidi ani di ai gi phonolo aludu de bi kalbi chelam du ra lebe ese shuni ta ani bini digi ta ani thuga nam na se ani shudola ta dinen niba ta rubigi lung se ta yanlagi lung gi ta khale te rubigi lung se mi digi 다 내기 다 옴보 ngagi te khale te ngachira nayi ombudi a pesuldi te kadim boso wajin tenle dimbar rubi lung tuine chugam nabu tu yuse ani sumdu zumbe daw dun lamda ai phonolo alude cha daw dimba dilu tele lung khamgi ranjin tele de rubi gi lung dilu tuishin ani le tuishin abe tele chugam gi ranjin nayi buga tele ngachiri namcho tene namchogi na ngale zoudi nayi ombodusu tuktibe nayi bukadusu hogodusu ba tönumi nise tani imela tani dusu inga minga te darindabagiru 중소 캐버도 시기 추나 따로에 하고 님에 다디수 때 온부 당마빈디기 때 추나 하고 와진 때 내용 온부 어세데 때 내용 온부슬라면 때 내용 온부디 때나 지기 패셔널을 좀 주보신 때 신이 조개 집어 주바 다고게 요새 때는데 네 단지 게임 사람들이 뭐라 가지고 때는데 정한을 좀 주보신 때 가라 정한으로 두스슈니 다른 나고 가지고 두비 나신도 시기 tere migo ombo di zonghana kashila bina so shin hamiko ongla telenda yu ombo di zonghana le kashila mose telenda yu ombo di zonghana le kashila mose ombo ngai gi mingdi kara zonghana edu machi gi chuge na edu telenda yu ombo dogai juba juba ta bo simi chu yuse ta ani di te daw chulam da themimbe ta ani gi kabloe sabsabe go mindi te sabsamba be wachin aludi ki galera namcho ma khoni ani zum chuni gi nyang khadu ta ani bin digi dawu timbodulo tele nayu ombudu tembigi tisimbe te digablu nami same hemale kore nami same chungku sawain beslapso bagi te digai chigagi gendi chungku jeresime babe ta ani bin mepteni nyangadu ani bin digi tisule tuji nanggobe ese ta tene sumba tangbi lung semi digi te ombonga gi te ka shiphemoso wachin gewa mekham nabuche dise tangbi lung to se sundu sumbe dawu gelamda te mekamgi rangshin zangbi lung semidigibe tele lung kamgi rangshin te nayi buka hapagi tele nayi ombo di cha tele nayi ombogi den nanalo tele pshikagi poko hapagi nibde tele sangi mokapshi batabu se ani hapagi nibde tele ani galu tuni imbe ese shuni te ani ki kapsule te ngaji sabsabego teme waji hapalu gyun chani gi nyakha telende hapagi trima palara masowa hapadusoe te zonhanaro hapashawu silami mola ani zumbe tedigibe tujone nyangkadu osishuni hapagi tsadusu lepchaptigibe ta dene jiba hajingilung semidigi ombon kachi pheongboso wachin gubar hajinglung jungde rojinjeni gebrache ese anime sunimbe ani zumbe te daw gulame gande ta chukhamge rangshin tel hajingilung semidigi te mekhamge rangshin che ombodi ani dusu nanalo che ombogi tele chigalo che dusu tele anime trumimbe ta ani dusu
다 고원을 휴대임에 당가봐 다 연락이 룽가기 때 하래 룽가봐 때 놀래기 룽 세미디기 때 같이 평모서 주바 놀래기 룽 깨니 룽진이 봐줘 세순도 다 안에 보더로 다 더우쭈 다 라미간에 다 더우고 뭐쭈세 되네 뭐라 더우고 커버 테리바리나로 되는데 알미케와라 아치치 아파 리베 모슬라 아니 나노로 되는다 가셔라기 싹함기랑하시 때 안에 놀래기 룽디기 룽함기랑하신데 류기 품보 용소 조그라치빈데 류기 온보데 쭉 아니가네 다 류디 용소 쏙배 텔레조인베 에세 텔레슈니라 다니기 kapsul로 당아체라 알루다우 마삼레 끼미기 알루디술로 텔아티시 땀마디 까까지 유세 때 중소키아버도 수기 순도 몰라 같이비나서도로 다안에 름바 진도 나나기 아이기 포나로 텔레 데비기 kapsul로 짜이루나다 연랑기 루나디술로 텐시나베 텔레 니와디수 춘시나베 때 알루디로 고비기 텔레가차라기 살레 부주디기베 주돌레 부주디기베 로침 동히 텔라데다틴데비고 옴보 주드스카 라이기 포나 유미기 ཉelna 유미기 텔레 차다 텔레 ཉelna 유미기 룽디스다 안디디스기 니발리텐시나베 름바 진도 주조고바 때 안디 주비기 디세디나로 다우딘 라미기 디세디나레 텔레가지라 알루 키우즘 지베와치 알루 텔레케 마람네 키베와치 때 안에 알루 디슬로 then niva mathoba niva phimasani digi tele aludisu yaluji ombo setam yaluji bishi shebe telabra dauma sama ki ko gi aluzu mese Dzongkha ani lamdi mola chitam jitingi pedam ani bendi digi te ani disu gi niva mathumdi digi imbe asishuni ta tibeni digi te dauma samle te alu kendi dule te kemi geda ga nyam ga ti digi mume te bodolo tabli te wangi be tele ani be kendi le shidu ani disu jumsin 안 두슬 투빈베 에세슈니라 다 델렌다 더구 데 라미간레 다치야레 슈두숨베 데치 옴보두스 투비메 몰라 다니 치 옴보 투네디기 다 더구 라미간레 데 알루디기 아이 보노로 닐기 네감노로 델렌데 데비간레 델레 니기 미사와두스 알루두스기 사이 이세 임벨라 카주 데 니와두스 집 안즈um베 데 안데가 베니디기 데 아신 아님치 친치기 남골로 알루디기 포나로 마치레 찹사 갭다 딥디 미 이세 임베라 아니기 디세노 도 구마나 수세노 같이베서 와친 당아치기 게 마치르기 포용 온보다 모용 온보디 같이베 퇴모 이세 마치기 구땅 당바라 포용 온보다 모용 온보디 남튼디 뭐 중생 같이리 튼디 튼디 뭐 시미기 데 로제 유랑아치기 남 베시노 당보 깨와 상베기 미디소 텔레 포게다 암수기 남셔디도 대보도로 포게다 암수세미디 따신 뷰바도 중신 소소비 톨레베 모치 모데집로 마치르기 포이 온보인데다 모이 온보 포신데다 모신입디 유에티기베 포다 모스 추면 발라 아니 뒤기다 육지갈레 포이 온보다 모이 온보디 20 이메바 아니 같이비 통급 이모 포이 온보다 모이 온보니 통급미 중시 같이 모세 아니 디소야 마치기 디페셔널 생기기 순도 발라 다니 튕고미기 중시다 치즈 지루라 텔레 디라마세 마치르기 포너로 아이기 텔레 포너로 알루디기 텔루다 셈디스 줍서지라 차차라 포이 온보다 모이 온보디스 테 줍메메발라 테 르마슈도 줍 다니 그 줍서도로 텔레가치르기 포기 나나기 찹사 갭다 딥도 모슬라 다니 찹사 갭다 딥닙디 엽도로 다니 디세 남 줍모 소도로 도 굴람다 더 굴라미간레 달아니 알루디기 때다시 카제엘레 슈도숨베 때 초로다 두시기 아니 두세 조베간레 더 주든다네 알루디기 포나 바이세 다더 구바나 휴베간레 다니 코기 나나루 때 마치기 취기 미토메 티 대보들 알루디기 나와루 제바다 콤바 마치기 알루디기 포나 유미기 알루디기 나와루 더 굴라미간레 카콤니다 텔레 마치 좀 주고 또기니기 나와 샤니 위세메라 다니 베니디기 거기 ཉelna 유미기 아이기 포나 유미기 텔레 미사와 아니디소 테 거기 아이기 옴통도 좀베 텔레 거기 죽투미세 아니 베니디기 다우 굴라메가레 텔레 찹사 갭다 찹사 딥데 텔레 알루디기 포나로 아니리 구추디기 베 차비 인세 임베라 다니 베니디기 두즈에텔
마시라 알루딜로 다네베 림바준도 차시나베 델렌데 디게레 델렌데 셈컬레 둠니 피가 튠조고 노디다 다우글라메갈레 다니 알루디기 나와로 다빈 디나로 고도디베 흰 수가가베 나 동두베 짐후후베 다니 벤디디기 듀고만노이기 나와지 알루샤 피가 튠준디기 노사타미 예세네 다니 벤디디기 지기 카틀 알루디기 빠미데 다니 인셈라 포노로 같이 알루 빠고비나 소도로 다니디 빠고미기 중심디 다니 고기 셈컬로 룽심기 텔레데 두니기 넘바 나와 다니 같이 미토메 고기 셈컬 같이 노이나 대보도로 다니 상기기 안 송장 모세슈니라 다드는 주라 다도고 모추조베가레 다티세 짐빌룽기네세 주네 겨라 제와인 세 숨도 아니 숨도 좀베 데닐기 나노로 짐빌룽 세미 주이세메 다니 룽디기베 데모니마 알루디 포노로 가데베 차브몬소도로 다데 데 다르나바 포노 유미기 알루디 포기 이나 암수 이나 하고니기 된다로 다르나바 좀 주고지 너 든데지 주고도로 데 추셰기 돌레베 빠다우달로 포기 이나 암수 이나 하고에 뭐나 나치기 낭비기 중나 좀 주베와진 텔레 비메기 연든 주다 좁게 라서바기 유미기 비메디 좀 주고와진 알루 포나 차비가 내라 포이나 모이나 암수디랑이라 하고 이라 당한이 두세 알루 포나 차비기 님도 구주디기베 니 포나 유미기 알루디 포기 이메 니 포나 유미 알루디 봄이메 해세 아이디기라 다네 하고 수비기 루주두세 땡아치기 낭비 주네 요세슈니 다카데미스 주로 아니 해마 차브도로 문제에 차메메 발라 포기랑 수이로 다 안에 다 굴라메가래 다다 안에 치컬로 짐빌룽 세미디기베 비슌 다 굶줄록디기베 다 안에 알루디 게렘들로 구도마데 되미디 아니 이메라 아니 카투르투 따와 세미기 룽디기베 비슌 데나 안에 알루디 굶줄로 비슌 데나 안에 랍정 데나 구도 안에 와된신 다르나바티 미기 도메 몰라 다 안에베 텔레데 투미 인세 데 임벨라 다 카데미스 주루라 다니기 캡슐에 당아처럼 니기 나나기 아이기 텔레나나기 짐비기룽 세두라 카르투떼 룽스 아니 룽두시기 니바 체충글로 뛰신나베 아이여루치 알루킨데루나 세멜라하 위세 이메바 모슬라 데 랑규 솔레 투사사 나메삼베 수잡티기베 당아네 베미디 아니기 니기 나나기 알루디마 피가 뜬다니기 룽지도 발라 아니기 니바 체충기 캬바기베 룬 니바 슈베 유미디 짐빌룽 세미디 니바 슈베 유미디수기 알루키우 정동 도베 남라베스 지루라 다니 짐빌룽디 니바 슈 충수 유미디수기 알루치케르에 남세메 수잡 니게르 수잡 숨지에르 수잡 라하잡디기베 베미디 제 다르나와 꺄고 여르게데 뛴디기베 데 알루케모스바 데는데 샤주베디기베 꺄고두 몰라 아니디수 니르기 나나기 룽 체충기 캬바 니바 체충기 캬버기 인세 다네베 숨 임벨라 다 가디빈스 주루라 도르두아친 다나 춘치기 데 알루디게 나노 루기 나노 알루 아이기 니르기 나노 셈툭 데네 류툭디기베 데 알루디 치가 깨우춘치기 나고 로지 도르두지 데 슈사이 인세슈니 다 류세미디 마치기 남비기 중두스나 좀 주버진 쩔룽 틸레치루 쩔룽 틸레기 랑신치루 데 류슬랍메 데데 아츠 파 게바친 다다데야 감 데렌데 주바 추주 부 데레샤 차 빡빡 안데들로 주주 셀라비메 데레 초로와 두시 두제 남라시바 이시기 품 안데들로 소 dru세 데레 사추 미루 남카 남시들 컴 dru세 데네 믹나 제 류이 안데들로 옴부 dru세 데레 주다 디로 레차 안데들로 치유기 추 dru세 데네 카 데레 랍감 샤와 지와 람 아니 샤와의 지와 쿠이람 아니디스로 옴부 레기 옴부 두세 텔렘바와다 렘바 도와다 샤와다니 지와 쿠아 아니디스 파포이 자와 저들로 자이 옴부 두세 다니스로 가르돔달로 되도로도 와진 데네가 시리기 류세미다 암줄로 라비 니사라메 다 디기 갑로 데네가 옴바디 텔레 다우 두라메가네 다우 두발레 구추디기베 텔레 다우 추바순세기 나고로 가치리기 알루디기 옴봉갑디 텔코네 공토야 페주디기베 다니비 야 페주니 구추디기베 타르 옴봉가 용수 조디기베 텔 알루디아니 교이 이세테미베 가디첼라
tatugi larimna aidigi aludi daw masang chunchu chulam chuthunbe matumbachin kun kachi chuni inada de chubachu chuthunbe tumbachin ombo gonga cha lejumbe kini cabin yubi kule larimdi timji besen chai de amsukara inre ai semigi mida genka desu chuthunbe bagurti khache se shune de chika larim semiyong lo kariche tato amsugi larim chajudi nalu amsu sogi te alu chabegi nimale guchudigi alu ompu kyunchun be makini gi tenlo te chulam kadebara tengub inagi kole amsugi larim chi te chwe nin sensadi u seshuni larim nin semisulu tato tutulusi chi phidigi betigi shule churu chuse gyagi nesu geshin gebdi jangla shugi seshuni na Oh
이제 쟤니 소주장달로 초대가 집에 땅을 잡는데 절로 주대. 아니 이친남 치거다 쟤라모. 나 저기 추땅 잡달로 때나 추다. 뒤로다 가는 절로 주대 미나데. karmani sotuchabe tuindina kalinale chumma tamba shamidigi chuliter tudutere pato jonile kaso te chute mafa besummache thunchu tampel gi lamlulu thoma foba karalu chulambe thopni tenzoin rangi la chunguchi gi midenalo khabar bom zo chu kongi datindi du janda lazimgi shabto lenka ogi asian kompel ngikangi mangil jabjor be di yumi gelni chungwa da thomso kompel lagil nyamdil be di be phu Janda chukadinale churichuse gyagi nesu geshin gyabdi janda shuge da tambara nesodin. Junta sagi doji lubegi da ripuna dewa chumbi podana lube lamda uzin tele duzo chunchenda jali lubi su koja nayi. Tempu ula runchulu yubi numko chukatsu sagu jenjikalu bonigi tempa tekalu tempu gi zokyu chajidi tsamsani lurale nimbe. Gyakab na taekwondo tandi yumi tsogi tsirikdigi tunkinsu lejumbe topchunimbe da nesu kase. Junta sagi doji lubegi dari puna dewa chumbi podana lube lamda uzin tele o duzo chunchenda jali lubi tsu koja nadi ledar nai degi kolita shiyandugi nishube mina. Wandi danchule kelo sumchuso gu lami jimidi lampen sap pe laktar nai. Dekhogi kelo chuchi lo gelo na ziwishi lo sum chosum gi kunchamdi tempo chuji gemba lo beche nano. Khogi dari gi koni di ka makebi hema jung budel na lo becha ju yubime. Tele punaka chimil hagagi lamsap di wandi poda nishu khale kelo shibchushe nga lami phuba doji imda. Khogi dari gi koni di majebi hema jung dacha na lo kugir dunche becha ju no. Khogi tempo deshe poda geten lopta na lo gelombe ziwishi nambi shen su tango sheda na le thake yub matse lo sumgi kunchamdiya jeri gi dubde na lo che yubime. Dezumbe tempo deshe phugi lamsapdi ha samar le kelo shibjuje shi lami riksinime. Khogi lo chuchi lo gelo na ziwishi nambi shen su punaka nalinja sheda na le thake no. Te khogi dari deshipu lambe makewi hema junta changi ngechogi tizin becha no. Tele paro naja chindu kimbi lamdi paro naja lera kelo shibchushe ni lami kele wandi me. Khogi kelo chuchi lo gelo na siwishi chape chu tempo pani sampa chiju thorim lopta nale thake no. Taru khogi dari ki kone kha makewi hema junta changi saje yicha naya dunchen becha yebe me. Te junta sangi ditsu dunchendi kelo shibchushe ni lami pema gelche nimda khogi darigi koni di majebi hema semtokha semden ribi pekhana zinjungi chashu yubime. Taru khogi nambi chapi chu tempo tango sheda nali thake yubime. Dizumbi paro dokarle kelo shibchushe ni lami tenzin wanchu di semtokha semden ribi pekhangi uzinbe legdar nai. Khogi kelo chuchi lo gelo na sidi tango sheda nale tha khewishi semden ribi pekhandi nara lebe bechajuno tele chuka zongkha gelingyok sampilingi lhakagi lam sapti wandi phota athale kelo shibchulami dawa gecheme khogi lo changa lo deshe phota geden lobta na siwishi chape chu tango sheda nale tha khe yup mache lo sumgi kunchamdi tempo cheri dubde nalo che yubime Di zumbe tempo chimi thangka duk deki pekhangi nanchi kempo di punaka gumale kelo sumchuso ni lami kinga chirime. Khogi kelo chusu lo deshe poda geden lopta na sidi chapi chu zibishi thorim shein di tango sheda nale thakeno. Daru khogi lo sum chosumgi kunchamdi tango dupka nalu chebishi darigi kone di majebi hema tempo deshin choling tingrim lopta gomina lebe bechajuno. Tele wandi poda nishule kelo shibchushe nga lami thile di tempo tashi chozona gembil haka gi kanjupe legdar nai.
kogi lo gele ra gelo na siwishi chapechu punakha seola shera na sino daru kogi cheri dubde na lo losumgi kunchamche di digi shule cheri dubde ki gulepa ganthi ritebe gomchapdi shuno Tele jun da sangi jali lebe de punakha talo leke lo sumchuso din lami shacha imda kogi darigi kone kha makebe hema jun bodel na lo cha shu yubime kogi kelo chusu lo gelo na siwishi chapechu punakha lekshi chune sheda na lo sino de kogi ya lo sumgi kunsam di tempo cheri dubde na le che yubime punakha le chenga dojigi nasil de tashyang din gi tujik beu I Bhutan tendel chobagi samchigi temkong niginale demgo chu selda bedib in pincho peri samchi temkong ginale demgo di kelo ngapchunga sumla mi pasa doji imda kogi chula komi shuindi Australia lo hibi Canberra chula lobdegi nale thakhyno taru kogi lo kechi dingi ringlo dakchungda shirigi kechobe cha shudu bimbe de pasa doji gi tarigi chatunalu doden mabewi hema lo ngagiri samchi da pimaga sel Dzongkha ginalo jongrabbe cha shuno the lekelo tukuri sumlami pushparaj homgayadi hlinchi lesilchi temkonginale uginchi usilchi temkonginale demgobe selda bedbedu the kogi kompil chajida chulakomi shin chayub mache longo chubdigini junlu cha shudi bimbe the kogi tare sisognalu majiwi hema satechu chisongda nadin bedu mache jemi chongla soye bedu bimbe Didachi kata to chunchu choba digi shumei chatogi tenle chobegi demgo chenga selra bechadi behebin. Sarbang Dzongkha nalu pasha choma chobe umidi zawdawle yangcha tangde bedo. Dia Dzongkha dina African Swine Fever semi pani di mathimba daw ni lapchi jowi shuluimbe. Dina hi chida chunibina gelepu gyo pima tangda redangra uchin niginalu pani timbegi shuma Dzongkha dina pasha su chondele kacha bede behebin. De pani di geo guda gelepu tomde ogi temkong chiginalu chidiyebda niji degi papso chongkha kechingal hapchilu topobde mache pap sumja sumchul hapchiya segop tendibedo de inru niji dile kanigi tenlu pap segop temigi choda chulu kyutu tunibe hibimbe Shitin kocheda kelden lumbugi sumina timbu olarong chulu hebi numko chokacho sago jinchikalu ponigi teha timbugi zokyo chajidi tsamchani lura leong seimbe. De lumbu doji tsirida tibda zokyo chajidi tuchu loche de chikalu tadi bechabigi rao yu seimbe. Digi kole langa tsirigi nijube mina. Lumbugi sumina zokyo chaji kachira tsamro geljin tomso kompel hensuki lamdenda tugo seimbe. Lenzo digi lamdendiya nahi chida chunibena tsam tsamida tun lenka digi timbugi soke charjidi tsamni kotsunu. Workshop area di katina ngizin annalo tiong titibe. Indibestiru annalo gara sago chinalo tiongga sawajin bombom daudauge gomegi la yobachindi ani workshop di bombera tiong. Dimen demanimagi chuti chinalo la chungku chamchim disudi gara annalo joga sawajin demin. De ngachigi sago nalo rang susugi sago nalo ni tayar nalo luma chunigi tele achiri chuchunida achiri chamchimila desudi rang susu sago nalo ba chungku be dansum tinigi kokopdu se doro lembogi sungmina numkhuru chokhang chanyamra pamchulu ponigi chaji yumigi tekaya lazu bewegangra yusu imbe te laluchila bimbe pamchulu ngizin bedidu se ani ma olga rongshigi workshop desu podigi be pamchulu bandesu me ni debe nosum debe tame debe men se pamsugi workshop di himalera ro thingbu structure zowegi namdulera pamchulu workshop ki sagochi ngizin besu wachin se te kashmisa wajin te gara malo pung modewa te yalo atsichi laluchi sago sosusu nalba beso wajin seko rewa debeke di himalaya du dare mitsugi ola rongchulu yebi numkhur chokhongi sagona khangla thodu yebi ka numkhur mashongbi kangelda shemi tab madiusu yebi kole nyokshi kyub imbe kilo nikton gelu numkhur chokhangchu ola khalu poikap numkhur chokhang sumchu soni dechi deyubinu dare ola rongchugi sagona numkhur chokhang chikja ngapchu dechi yebimbe 장라 네출기 때문에 디비카 프라단기 네출디 상아츠링기 두릭베우이 Poroda Timbugi Junam Kalu Chadimi Shaba Tenkalu Dimi Suda Tibdalu Sago Digitele Tumso Kompelgi Chajichi Zogobdu Seimbe De Mitsugi Laminatari Sago Nalu Tumlamgi Logmeda Pachi CCTV Su Mebeka Numko Jasagi Sagoya Lejum Meble Tabmadiu Leshara Tumme Sishichi Taru Kung Chachabgi Shimina Sago Dina Hemai Lotsugina Le Timgelgi Langin Bemida
numko thukin gi changka chwe yasin jui seimbe de shaba tenka gi sago di dugi be thum chungku chilu judo yob mache milog gi changka ya yasin jodo yebbeimbe tetia lokhechi de chi gi hema sago de na chim kumba chutham de chi besale tari milog dunja de chilo yasin sondi bedo de sago di poro da thimbu gi junglam da shaba geok tewi gi lam tele nepu chio gi shinlam khalu chadi yeble numko thukin chuni gi nyangka ya bombera hubimbe dezumbe sanegi nalu timluk da machuwa chani su kahi komigi nedun ya thundera yu seshepimbe de mitsugi laminalu kongi katule geogi gopin chulu sago dina sitin thunkin chu chunangu be sho bediru tato chinchu kaniya bematu seshechi dilo shaba gap sangil hamgi kyumina nedun digi kole geog itsagi lhako di uble geog chodegi nalu lochira tweduchu bedi yu seimbe de sago degi nyedablu shaba geog itsada lobda chunga chi tele terim lobda komachia yeble numkogi chankadi yasin jodo yebbeimbe ga khamna taekwondo tandi yemi chogi cherik degi thunkinchu lejumbe top chunimbe de dia tari myo gebise jigel ugi onchu chogi taekwondo gi dingchim sap chamni gi tenle salang tendegi nalu ujuji nanu de dingchim sap dinalu tabchika mi chikdong ninja shombi gi tendur besagi sago ji oni imle gelchi taekwondo gi tendur choya godin thapchuni me de legul digi tenle dosu niltam sai ngapchu lapchi neni imda mangil japcho dia korea gelchi nyamdi ledegi bebeu imbe du taekwondo choba da tip da dinchim sap chami degi gya khabna serik di kompel tani da kokap sab le shachira zoni na lul hentap chung se shechi de tare du taekwondo choba gi na gya khab nangkhele thumi tongtha kechi ji malamchi yebbe imbe de dinchim dia thimpu chuchel khang gi sago na lu tuchu chida gubin le chamni kuchuni imbe Sri Lanka gi nikha tewa gi chojin da thip da gya khab gi pele chanyam ra shumai dau dogi nang ki tapchawi gi rewa yub mache pele da dewi gi dedik chuya bechawi gi rewa yu seimbe de gya khab di na chungil malambi kangil le guchu di chanam gi gongche yasin da peljor da dewi gi tab ma diu chu thundera hub in de nikha tewi gi chojin gi lamina tari jagar gya khab gi mangil gi japcho chu beni be khelang bemi da tun tari gi dawgi na le peljor gi netang chu lejumbera judo seimbe de taro kogi shimina janada Japan le ya mangil gi japcho chu jobara thopchubi gi ro yu seimbe de gelchi da jipchu da tip da Sri Lanka gi gelchi ni du le de gi na le US dollar thirbum sum malamchi kundu le ni gi chi chap me si chi iru kundu di le ni gi tole jagada janale japcho goni imda dia janada jagadi gelchi ni du le de gi kundu chimbi kap japcho bemi bomsho chimbe de hemai duntana jagar gi gelchi ni du le de lu Sri Lanka gi pele map benina japcho beung selab digi bedo ne susu te chibe shu chau da chikhalu chu din de chulok dara cha shu wachin ju da sa gi do ju lebe gi tari puna de wa chimbi poda na lu be lam da uzin tele de chu chungchen da jali lebe chu ko ja nai timpu ula ru chulu hebi numko chukha chu sago jin chikhalu poni gi theka timpu gi zokyu chaji de lu chamchani ra le ni be gya khab na taekwondo lu tandi yemi chogi cherigi thunki chu lejumbe thop chunimbe ta nesusu te chibe shu chawda chikhalu nam zangin chu thoti dra sho chin nawale nim sumgi ring gya khab na lu ma su chin nim shani zumchi ma che lumaya shube phuni zumchi be ge yong chu chu da nam chirik bitewa gi ngeta be de du se shuni ta to janda chuga dinale churu chu se gya gi nesu ge shin gap da nam zangin de te chibe janda shu chai tin dum da chi gi shule me ma gi se da kha sum de chibe me di sen na se shuni Tashigan Dzongkha radigyo yu pangkaling le kelo tukchure gya lami ngote lakher ang chi nga chi leko chi nga lekor guche ma chami ngom ugi omde mora de sathimbu luntipu magde sakhogi nale kasumeb jandable gongkhe mingum de kagira thongru chi dun ji chi nga chi sumda chi dun ni chi dun lekor gugi nalu dewa jina se imda yang chin yedab gi timsung gagdegi nalu yenju be na se imbe sowi lenka gi gyakhap thayume ba sowi shabto su lekjur bedo yebda ti nasi chi di nebgi tokyo da minchu gi khase su ngedin be ja chutablu
lori gi remlugina lu Tokyo bini gutsudiyoble dumi yongi minkana lu sui shabto shuwa chumda chani chingi ngota lakher pena miku ngotu lakher angda yan chogin ngotu lakher layo chotamda aida alu thutin lakdeb lamigda lamjul chotam lasobi kachgira iku yudibedi besturu namchuna seimbe iru ngota yicha mebi nepchuluya sui shabto su chotedera pyungu sishuni de mimangi sui lenkagi lerimdilu japcho kanta nangobigi suldeb shwa byoimbe du janda lezingi selda beminalu inki lerim zumida inki nesu dulen bagi tenlu ito chonju dichida tambigi chise kechuku zanyim choba chuchu gulu gwaden tabni simbe te kasegi tenlu yongdel chargo www.bbs.bt ginalu zina seshuni tato janda chuka dinale churu chuchu gyagi nesu geshin gyab datigi shule namzangin chotidigi be mimangi selda ka sumde chumidi tejibe janda shuchai lerim su chotidira senna seshuni
tatogi nincha dida cha janda thuga dinale nabada nache jinim sumgi zaga thuju di janda shugela tambara naba chu dawjuni bichi zaphup karma mindu nimchu paten de mizu thuju salung chaba phobimbe zaga thuju ngimle tuni gi belo to tugi sechu pheni dus chamji mato mapin sap kyuni da majong guchuni ramne beni da isa chu tulen beni rigne jelhamni da koni sap kyuni dini poni da chona sap guchuni chim sabina juni da lebi tundu beni de chu lejimindo seshuni tenim dikhalu khandugi julamdi bawchin tuko da yancha icharale chang khatulu da nima chusu chi da karma chusule tuko le chang da yancha le sha khatulu phobimbe pomba kan wi chodi bawchin chang da yarpel shal phobimbe seshuni Telena che chu daw chuni bichi nga zapa sa karma thumtu nim shinji tende kimche thoju sa methebo phobimbe zaga thoju ngimle tuni gi belo to tugi se chu pheni dus chamchi ma to jin nin chamni da ningi tende chini ramne beni da isa chu tulen beni rigni chelhamni da khuni sa kyuni duni poni da chonla sa guchuni chim sabina juni da lebi tundu beni sinshigi mochi tani di sumitu be nimdi khalo khandogi julamdi tu kole changda ya chale sha khatulu da nima chu chuchi da karma sumshu dunle tu kole sha da ya chale sha lu khatulu phobimbe pomba kan wi chodi bawa chin changda yarpil sha lu phobimbe seshuni tele jura ji se chu da uchuni bi che tu zapim karma thume nimmela tende reba thujo sachu thebo phobimbe zaga thujo zani digi koni sap kyuni da gatin tende chini ninjam ni da chonla sap guchuni isa chu tulen beni lebi tundu beni de sule jimi de be de bishure chim sabina juni da chimto kabni ta chani di sumitu be nimdi khalu khandugi julamdi bawachin tu khole sha da ya chale sha lo khatulu da toba chuse chutam da karma kechinga le tu khole sha lo da ya chale lo khatulu phobimbe pomba kan wi chodi chanda yarpil sha lo phobin nimdi khalu tu su de toba chuse ngale tu chunse da gole chuchi chunse gi nang ke tu che lejimdo se shuni tato pani samba chijung thorim lobdagi chodi bedio beginim sumge zaga zangi de janda thuga dinale de chibe janda shuchai lerim yin chemisulu thotidigi gyakab gi tulu loji de suchusu gyada karma sumchule ma pyugi nyama gejung de ka de singi be tendi be loje nyuma kiri ketse semedi yin sen na se shuni